देखिए, मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं 10 दिन दिल्ली में बैठा रहा। मैंने पिछले 1 साल से बहुत मीटिंग भी की है। उनके A.K. मिश्रा जी अगरतला भी आए। हमने नॉट ओनली त्रिपुरा मोथा समाजपति ATTF के जो रिटर्नीज थे, क्या बोलते हैं, TUIPC का नाम है उनका, उसके बाद BJP के लोग, IPFT के लोग, सब ने उनसे मुलाकात की। उन्होंने हम सबका व्यू लिया, एक बार नहीं 2-2 बार लिया। उसको छोड़ के भी मेरे संग बहुत बार मीट हुई। तो अब मैं वेट कर रहा हूँ और क्या हो रहा है। कि आप आने वाला देखिए, मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं 10 दिन दिल्ली में बैठा रहा। मैंने पिछले 1 साल से बहुत मीटिंग भी की है। उनके A.K. मिश्रा जी अगरतला भी आए। हमने नॉट ओनली त्रिपुरा मोथा समाजपति ATTF के जो रिटर्नीज थे, क्या बोलते हैं, TUIPC का नाम है उनका, उसके बाद BJP के लोग, IPFT के लोग, सब ने उनसे मुलाकात की। उन्होंने हम सबका व्यू लिया, एक बार नहीं 2-2 बार लिया। उसको छोड़ के भी मेरे संग बहुत बार मीट हुई। तो अब मैं वेट कर रहा हूँ और क्या हो रहा है। बोलते हैं हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। तो कब तक हम अपने गरीब लोगों को बोले कि हो जाएगा? जब तक इसका कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन नहीं होगा तब तक आप देखेंगे कि हमें पॉज किया जाएगा किसी और स्क्रिप्ट में लिखने के लिए, हमारा ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तब तक हम आज भी 95% त्रिपुरा के लोग तो त्रिपुरा के इंडिजिनस लोग तो त्रिपुरा के हैं, स्थानीय लोग हैं, आज भी उनके पास जमीन पट्टा नहीं, सब फॉरेस्ट लैंड में रह रहे, खास लैंड में रह रहे। ये सब चीज को सोल्यूशन करना है कि नहीं? फंडिंग के बाद EDC में 35% लोग रहते हैं आज के दिन, TTA EDC में हमें 2% बजट मिलता है। इसका प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा? तो ये सब चीज के लिए हमने कहा था कि आप जल्द से जल्द एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन लाइए। अगर नहीं ला रहे हैं तो मेरा कोई राय नहीं है, तब मैं निकल जाऊंगा हताई कोतवार में। मैं बीमार हूं, ठीक है, लेकिन महल से भी कभी कभी राजा को निकलकर जमीन में आकर गरीब के जैसे भूख में जाना चाहिए। और आई विल फास्ट अनटू डेथ टिल आई डोंट गेट समथिंग रिस्पेक्टेबल ईदर फ्रॉम द कांग्रेस और फ्रॉम द BJP, because nobody has come and thought about the indigenous people. So whoever is willing to help us, we will talk to them. एक्चुअली जे 28 तारिखनि जे हांगार स्ट्राइक जे इनडिफिनिट मतो नरगतम साइमानो पेपर जों खासे इतिहास नाम थाङो दङ। जे इतिहास जिनि दखनि बगै जिनि 12-13 लाख त्रिपुरानि बगै सार्भाइवलनि बगै अस्तित्वनि लड़ाइनि बगै जिन बुबाग्रा स्वयं प्रदुकिशोर देबबर्मा ini rasbari ha yakare bini esho aram yakare ini lamao hanga strike jesek maisa jora tongmani hne je bawam sokmani obun kase ঐতিহাসিক karon jeng nugo prithibio ba india o santhan nge kono raja nijini projani bagai amseke jamnani ready jeng amhai raja nudia ko tini bo o bini dokhani bagai oprojani bagai tini bo निजी नाखे जान दोनाय हने बतिनि किन्तु डिसिजन नाखा जे डिसिजन स्ट्रंग डिसिजन आर बिन डिसिजननि फातरा जोंते के उथांगमया जों उबाग्रानाव जों जत तिपारा जनि बरक तिनि हादिनो जारा पार्टीज खायनाय खाया हिंतु जेसबन हिंतु कारण जों जत तिप्रासा जिन बुबाग्रा दङ स्वयं अ जागा बासावै जों जतन वानसननि दरकार जों अ जे 28 तारिखनि जिन जे अ हांगार स्ट्राइक अब जों जतन साइमानि दङ तिनि हादिनो जतन बाखा खामनाय जा कारण जिनि महाराजा ब अनेक परिश्रम खायमानि या गलो दिल्ली थांनि तमानि या गलो तिनि गोबां सालरमै 1 बছर रमै जे सेंट्रल गवर्नमेंट कक रिउइ फाइमां किन्तु तिनि हादिनो आइसो पाखा जे बेले अनफॉर्चुनेट हिनि मानुसं कारण जों खूब खाइ दंमनि जे कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन जे बुबाग्रा सानि फाइमनि तिनि किन्तु अ ककनो बर कोनो कारणे लेंग दिखाये कोनो कारणे लेंग दिबाबे बसन लेंग दिखाइ छनो अ दिमान होइते कातेननि बगै एकटा प्रोसेस ता सलित दङ सलित दङ आमनि बगै जों समस्त चिनि
ত্রিপুরাহানি ত্রিপুরাসারক जों যথেষ্ট তিনি एलार्ट जों যথেষ্ট তিনি যতন শিও খা যতন जों साइमानका जे चिनी सार्भाइवल बेला दरकार ताई जों थुंगिमालि आउन बगै चिनी बसकानि जे हांगार स्ट्राइक अब जों जत चिनी त्रिपुरा राज्यनि बररक ताई चिनी पार्टीनि इंगै जों फुल प्रिपारेशन नाय जों खाइ दङ चिनी ताकारजनि तो नों एमन नङै दङ फन फाइ दङ ताबो केउ बनो माना खाइनानान मतो आ कन्डिशन करै ताबो যতন রাজা সে যদি হাঙ্গার স্ট্রাইক থাইমান उनके जों परतां खाइनि आंनायबा बरकनि आ कुइसन संगिदो শুধু একটা রাজানি যিনি বোবাগ্রামি একটা জাস্ট কাছে ডিসিশন যে কাইসা দিনক্ষণ অবশ্য নাসিনি দংমান বড় তিনি जों माहाय दिन माखा যে 28 তারিখ তিনি ফুল প্রিপারেশন নাই নক নুকরা নক থাংরা হাতে কতর যে নক তাঙাই দংমানি রাজন তিনি যে হাঙ্গার স্ট্রাইক দংনাय বগै आरो একটা ব্যবস্থা খাজারি দङ टॉयलेट व्यवस्था खाजारि दङ लेट्रिन व्यवस्था खाजारि दङ ए आसकमा जाबो व्यवस्था खाजारि दङ ताई खना तिनि बिसंगनो একটা ফুল অ্যারেঞ্জমেন্ট তাই যত ত্রিপুরাসারক जों যতনা थाङै बुबाग्रा एबा जों हांगार स्ट्राइक खालामनायनि जों डिसिसन लाजाक एबं फुल प्रिपारेशन चलै दङ दा बुबाग्रानि हांगार स्ट्राइक खालामनानै कक खालामो सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट अफ दिल्ली बायसा रिंजाबो खालामनानै abo bahay kiro mungga kuno pop broken thasing positive negative bahay pop to mata tam actually abo to chini party ni supremo chin bubagra bono saiman na kami bagi himale hoyto ba ringi khamano amo to as policy ko nang mano je jono chini o amrunu rupena ni bagi ekta policy ko nang mano but obo जों to tabuk जों sai tongo jeta जों केबोनि बिरोधी बीजेपी नि बिरोधी बिया कांग्रेस नि बिरोधी बिया सीपीएम नि बिरोधी बिया जिनि त्रिपुरा थानि जों जेफोर चेंज जागो आपनो सरासे साइ दङ जेटा जों जिनि कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन बगै जों फाइट खालामो जदि कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन बगै गवर्नमेंट रेडी दङ वी आर रेडी गामनि बगै बुदो रिफन मानो बा रिंखना बाट आबोनि पॉजिटिव नेगेटिव तामंनाय याबो जों बुबाग्रानि थानि याफालिजा बतामि हयतोबा पॉजिटिव मानो हयतोबा नेगेटिव मानो आबनि आबो बफाकिन साइमाननाय बफायि बाचिनि शेड्यूल जों जे 28 तारिखनि शेड्यूल ताबो जों लरिया को मानिनो जों ताबो चिन्ता बेयाव जों दंको जों अनर दंको आर लेट्स सी नागिरता तामो आबो तो जरासि कक साजिना तबा मा बरक गवर्नमेंट सावो जों तबा सोशल मीडिया रो बन्नुगो आसा बासा बरक जेता कक माने केबना तो सित्रा सानामु जों एक्चुअली सानाबो कक गया पॉलिटिक्स जों जतन खायो पॉलिटिक्स नि मीनिंग बो जों बुजिनान दरकार किन्तु बासा बासा पॉलिटिक्स बुजिया अबनो माने पर्सनल एनिमी फेनाव गो अ पर्सनल एनिमी दो जे वान सकनाय रो आर अमाय जदि मानसिकता दै दं हांगाय आं आसा खायबो पॉलिटिकली मैच्योरिया सिबा हि बो पॉलिटिकली मैच्योरिया कारण जों गोबां मनो बर केउ बर इगो नि बगै पार्टी खालि केउ बर खरसन जलमानि बगै ताकसे पार्टी खालि बट पॉलिटिक्स तो अमति याबे कासा आदर्श नीति दंगो जकनि नो गो आ आदर्श नीति नो जों पगो थांलायो पर्सनल अटैक जों गोबां माने बेसेर बर इंटरेस्ट ना गां कयनाय लोकरकनो बा जारा आमति लीडर बा नेता नेत्री रकनो जों पर्सनल अटैक खायो निनि आदर्श नीति नों खाय दंनि तिनि आदर्श नीति जों खाय दंनाय कारण जों आगे सावो जेसिनी त्रिपुरा थानि नासि मुह कायसानो जे अ जेसिनी बरक जे आसे 70-72 बছर रमु बरकबा बे सातक खाले दंमनि जे पॉलिटिकली राइट जों मायन दंमनि इकोनॉमिकली राइट जों मायन दंमनि जे तिनि फाइनेंशियली जे जों तिनि बेनिफिट जों मायन दंमनि अबन हयतो जों बाके मुक्तिनि मान बा अबन हयतो जों बाके याकागै फाइमान अबन बाके जों पॉलिटिक्स खाले दं गो जागाव बासा बासा नेशनल पार्टी खायनो जिन बरमो जों नुगो अमनि जे ताबो जे जों कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन खायनो माने सान दं थानो बहायनो ताबो चिनि नेता र नेत्रिरो गोबां बर आर्ट केजा गोबां बर क खायनो जों खोनावो इभेन आं ताकेसन दिनो न प्रेस मीडिया बिसनि सानामु जों गोबां जनजाति मोर्चाव दं गय दिबास लिडार दं हा चिना गेम डेपुटी सीएम कसा जिष्णु बाबू चिनि जिष्णु पर्ता सा बबो दं बीजेपी ओ खरसे हेभियत नेता आर चिनि पाटलकना जमातिया इन्नि जिनो बनि जिनो एकदम हेभियत नेता नेत्रिनि वांसगो सब समय नो नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है
मोदी है तो मुमकिन है एलमंग सारी तुमको तो आजकल क्यों मुमकिन नहीं हो रहा है? आप क्यों नहीं मांग रहे हैं? नोंबो तो सानी माम कॉन्स्टिट्यूशन सॉल्यूशन नोंके बीजेपी ने शुद्ध एमएलए नंग बगी बीजेपी खायो शुद्ध बुट बाखना बगी सिमन निंकी तिनी बीजेपी ना मुसुम हाइदा और जों पॉलिटिक्स खेलियो चिनी जतनो जानजल चिनी दाबी दावनो माननि बगी जों पक्ष नाम तिनी सांथांकै नन तिप्रासा रक्तंगो नन तिप्रासा एमएलए मंत्री रक्तंगो किन्तु बरक যথেষ্ট केयरफुल बरनि जे जाति न बाहाय के डेभलप खाइमा बरक किन्तु যথেষ্ট केयरफुल दं किन्तु जों गतामो जे जागो चिन बरनि डेभलपमेन्ट नाय आरो जों तासरने जे मनचिनि रामफोर सारनाव तो लुखना बिन को बार-बार मा खयो चिन अतुल बाबुनि को बार-बार मा खयो एक्सएमएल अतुल बाबुनि को जे फरो ट्रिंग नन चेंगलाइखा तिप्रासा जतन गसिना का 21 तारिख फेब्रुवारि ट्रिंग नै किन्तु आ ट्रिंग न खबर काम खाय बयकट खाइलायो आबनो विरोध खाइलायो एकटा सोसाइटी ओ कासारनो काम हेबनो मिसगाइड थेनि सोशल के सेम फेर रोमान हरम एगेन्स्ट बदेव नागरिक मासनि खाइले जाउका गो अमरो कासे परमानेंट सॉल्यूशन जों नांगले जोंबो तो कासे जाति जोंबो तो कासे चिनबो तो कासे सिनजा मंगतंगो चिनबो कासे सॉल्यूशन जोंबो नांगो गो अ सॉल्यूशन फायन बागसे जों किन्तु इनि अ दाबिरो खाइमा दङ गे जों तामले दरकार बा इनि एमएलए तंते रजन एमएलए तंगो तानि विधानसभा थांनि देले दिले जों मा चिरपकबा जोंबो तो सरकारो बाय मिलिवो काहामकैनो बरखेन दंमा खामलसा किन्तु जों तो तिनि आबो वांस गया इब्रा मथानि जतो एमएलए र किन आबो वांस गया जों वांस को चिनि पाबनो सॉल्यूशन नांगो हने जों तिनि अपोजिशन आसोबै जथेस्ट फाइट खाइदों ग जागा बासावै आं अमहाय बरक जे कक सानै रखनो तिनि देवती बाबू संग एमपी संग तिनि सानदागा जे देवती बाबू नासिक मुंतामो 2024 बाहायके लोकसभा ने टिकेट मानो अवश्य बिसि बिन नासिक मुंतिनि किन्तु दफा तामङै थां दफा कमाया थां दफा जों आसो बै हाटक बिद खाइनो अन फेबजगै दमान कन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन दमान बिन आजागा क सो तिप्रामा तना हामिया सावै सेजाय बाके का टिकेट दमानो आबो तिनि प्रोसेस सॉल्यूशन जों नुगै दङ जेमन आगे सीपीएम आमाल फुरस नुगो जिनि जितेन बाबू हंतो जिनि अगुर बाबू हंतो राधाचरण बाबू हंतो सेम कायदायाव न बरो किन्तु खाइजगै दङ तिप्रासानि हामिया साका तिप्रासानि माथाय सकाय नों बादानि बासै मांखके नेताबो लिप तोरसिनाय नों दाकिन टिकेट बो मानसिनाय इसा बै कुंसु दंजने अवश्य मिसे मानुस किनि दखाने बगैस नों सानान बगैनि निनके बुखु करि देबा जों नुगले असेम्बली हायजागाव जिनि शुक्ला बाबू दङ मन्त्री बाबू तिनि मन्त्री सरकार हाल थामा जागलो मुंसा कक सेमालियाब्ला मुंसा कक सेमालिया जिनि विकास बाबू दङ जिनि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर मन्त्री दङ माने न इज द पावरफुल जों नों किन्तु अ मन्त्री जदि निनि मुसुंखि जदि खाइमे हाय ताङै तिनि तिप्रासाम से स्कूल हामियाना आं टीचर का बातरी दिखाबो निनि इंफ्रास्ट्रक्चर टीचर एवरीथिंग शॉर्टेज मम तान बग इन तंबा काजे जों जिनि अ जेबो खान हांगार स्ट्राइक जिन जे कन्स्टिट्यूशन सॉल्यूशन अवश्य बलाय नांगो एवं जों डिमांड खाइनाय एवं जों गुबग्रा अनाउंस खाइदिखा आं किन्तु डेट जों माने मायासो जरा ब हांगार स्ट्राइक दंनाय आ बिन लगेबो जों जतन दंनाय अब जों प्रतिकाबद्ध एवं जों गवर्नमेन्ट जों दंनाय अवश्य राइट जों लाइथांगासिनो सैमान बीजेपी नि जनजाति मोर्चानि एलिसिनि एमडीसी बरमदान बिल्तु देबरमा पुनिंगो बसाइनो सा सकुमा थुनारे बाय सिंगापुर साका बबाग्रानि जे हांगार स्ट्राइक लिंजागो अब हाके रिमि दमानि नंले बाहाय आ हांगार स्ट्राइक न तिगासार कन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन मानथांगो निनिले बाहाय सापुदा दं निसुंजानावो बापुरु आंकुला तिगासा बबाग्रा जे जागा खायो आंगारनो सापर्ट खायो अमा हाके बिनि अकुमानि बिजिंनि फुनिं जे मानमानि आबुनो नों बबा हाके वानसो बजे एज ए तिगासा हिसाबै जेकोनो पार्टी दंतो ब बीजेपी जनजाति मोर्चानि एमडीसी गै अबा हाके जे डिक्लेयर मानि नों आबुनो बबा हाके नों फिराव बुंनाय एक्चुअली तामले फिराव ना बा बले काहाम बिदां बिनि फोनिक इंटरव्यू आं खानाका जों बनो हामबाया फरो बखरसा बीजेपी है का जनजाति मोर्चानि एमडीसी गति फानो बबाग्रानि जे हांगार स्ट्राइक न ब समर्थन खायम सानो बले अक खानाका एवं बखरसा एमडीसी नि साया बखरसा तिप्रासा सका कोनो पॉलिटिकल पार्टी सीपीएम खानाय बीजेपी खानाय मथा खानाय जतनो फाइटिंग बो अपील बो खाय वेरी एप्रिशिएटेबल आं बनो बले हामबाया फरो बट बिनि बो माजे माजे बिनि स्टैंड अफ जागा करिं थाङो ब तिनि सागा कायसा खाना सागा कायसंनि थाङो न नुखना बनो आं हामिया सामाया
জাস্ট রিমেন খাইনে mo जों sih na bini that point is good এবং কঠিন তো বরমান হর প্রবো অনেক কক সানান চেষ্টা খাইয়া আপনো যে जों সামসুতো সাইমে আথিং দङ সানান চেষ্টা খাই বাট বাকি লিডার রব মহাকেন সমর্থন খাইকে जों খুশি নাই কিন্তু বাকি লিডার রব তিনি বাইনেন সানা থাকায় স্পেশালি চিনি পাতাল বেলাই নেগেটিভ পক সাই দङ আর চিনি রেবতী এমপি বেলাই নেগেটিভ পক সাই দङ কমসে কম আন্দোলন সানাম সুমা খামসি নों খাইমে একে মাইয়া যারা খাইনে পর नों বিশ মানে ডিসকারেজ থাকি বা যারা খাইনে नों এনকারেজ থাকেন তাই जों सिन अ डिमान्ड माने एक्चुअली বেশি দিন না सेम कायदाव ना आगतें साका सीबीएम सरकार तंफ्रोबो सेम একটা চিন বড় পার্টন অমতি খাইদম মানে সবসময় ন চিন বড় দাইমাতে মাতে কে বড় যারা ভাই কন্ট্রোভার্সিয়াল খাইয়ে অবন স্টপ খাইতাম হয়েছে কিন্তু সেম পাতাল হাই রেবতী হাই রামপদ হাই অতুল হাই বাবন বস কাও ফোনু গই চিন দাবি যখন মানা দিকে থাকে বরং কাজারা ফোনে কন্ট্রোভার্সিয়াল খাইবো স্টপ খাইতাম বনে 1-2% তো বা রোমান হরমন সাজে গেছলা এরপরে যে রোমান হরমন সাজে না আনতাবো তাবা তিনি হাইদিন প্রায় 99% এবাব কিন্তু যত রোমান হরমন সাজে এমনি আমন ইয়া বলবো তিনি হাজারাও তাকে রোমান হরমন তাকে তিনি সহায়তা অঙ্গ তানি পুরো কম্পেয়ার মানে খায় আলোচনা খায় কিছু অংশ আছে সাজকো বাকি অংশ সংখ্যাকে রোমান হরমন সাজে বাকি অংশ সাবো ইকক আমি যে বুং সামনে কয়েকজনা অবরণ বাকি অংশটা তো বাকি অংশ হলে নों চার পাঁচ না বলে বাকি অংশ হনি মানবা গপ কাইসে সফরান চলি দं दा মধ্যে তাবক जों সানা থাঙ্গাঙ্কাই যিনি दा बिदिनो आंखाय हिनो बसुद पक गया যিনি স্ট্রাইকে ওখানে ফাই চুবা খাঙ্কাই বেলা जों খুশি নাই जों বনো ওয়েলকাম খাयो जों आगे बो सिनलाजा बक दखना हामजात নাই पक सालायो जों बला मोस्ट वेलकाम खायो 28 তারিখে नों बहायनो जों बेसा स्ट्राइक आसु फागेंकाय जों बेला बेला খুশি নাই আর শুধু বনো সিমিনিয়া যারা হামজাগি দंनाय কারণ মো শুধু পলিটিক্যাল পার্টির ডিমান্ড সিমিনিয়া যেহেতু তখন যেহেতু ডিমান্ড বা যারা দেশপান হতো মন্ত্রীফান হতো এমএলএ ফান হতো যারা সাজানোর ফাইকেंगे जों बेला খুশি নাই जों বন্ধনে আপিল লুখাयो আর যতন ফাইদিনে आं যারা তীব্র মতনে ফাটা দंनाय দানো বরনো ফাইদিনে আপিল খাইনা মুসলমানসে 25 February Rupini Goswami state level conference में अजागाओ स्टेज एमएलए देवरमा पीएम कमल कलरे मंत्री विकास देवरमा बिनी नुको बुस्कांगो पांडावो बजिकक सामानि जे तिप्रासारनि हामखायनि बागै महाराजा दे सामखाय खामानिबो जों जतन थांजाके सुबा सुख्लायनो नांगौ openly माइकस काबुक आबोना नाहारैबो अमा हायकिनो समाज बाहायनो जेतो हानजांगो गरमलु अकासाकारो आ प्रोसेसिंग फियाव जानाय महाराजानि जे दखान बागै सामखानो रत्न सुबा सुख्लायनि मिथिं अबा हायकिबो একটা মেসেজ देमानि आबोरखनो नों अबा हायकिनो ना आं तो नुया खमनेते आं कोनो सोशल मीडिया नुया को आज बस्ते तिमन माने हायपनो बुदेन वेल दो दाम तो साइटं खांखाय कारण जों सान थाते जत बीजेपी नि जों खामिया नि माने बीजेपी खेले मुका हम तो मासा मसु हयतोबा कारण नेशनल आंसं दागे बसो नेशनल पार्टी खाकिनो हामिया ति पकि तो नेशनल पार्टी ओ नोंनि नि मुसुं तै नों भয়েস रेस खैमिया अबै समस्या ताकि बीजेपी का हामिया ना बीजेपी को काम कांग्रेस को काम जों दागे सुकेन सत्रिय किंतु नों नेशनल पार्टी खाकिनका नि मुसुं तै नों भয়েস रेस खैमिया नि मुसुं तै नों सामुं खैमिया अबन बगसे बेलाय जों तोर तिनि रिजनल पार्टी मा खायमानि कारण बुबाग्रा तो नाव जखन सिबो कांग्रेस साइड पार्टी नि कासे पीसीसी प्रेसिडेंट इन तमन या करि फेमनि कारण तामबा आरो तमु नोंनि बनि पक्ष साइमि आरो तमु नोंनि नि बन बय मुसुं फन नों खायमानि देन नों अम हाइ पार्टी जों तमु ताम खायनो बजे जागो आनि बर बय सामु खायनो नि फायमनि जागो दै आमनि बगिनो आं मुसुं जारा थाना थाना कक कमन दङ तिनिबो जदि তিনি যে সাতজন এমএলএ দङ যেটা অপোজিশন মানে তিনি তীব্র মতানি ফাটাবে আবার সব বিজেপি আইপি এই সাতজন যদি কগি ফাইম গঙ্কা বিজেপি তো সরকার বাই থামলে বড় তো খাইনি বাদ দङ থাম তিনি বিকাশ ওয়ান সঙ্গ হাইতে আলাদা এমএলএ ওয়ান সো কাঙ্কা তো যদি কাহাম নাই তিনি মন্ত্রী যদি ওয়ান সগি দङ আম হাই যদি ওয়ান সগি দङ কাহাম খাইনি সামু ওয়ান সগি দङ তো মুসল কাম সঙ্গ বড় ओमफ्राय बुबाग्रानि
asal samuno ka hamlo ka sembuh ang logi ma painai kabang ma MLA rok ek somoyo ruling party o tomon puno ka kintu pai sini borong na bisu ke de borong je fura IPT government to IPT BJP government tong pro bo kintu ya kali pai je hai MLA nang khai ya ka thang manen bojak thung yang celeng tung tu panang bubagan logi thangka ba bubagan logi yang thang sinai bubagan samka ma thang bo kintu kibi jangan tu nak cerita kemebat damebat bo hakya ek somoy ngai ang koine jara dini ruling government tonai ro borobo jodi amti wangso ka BJP kaipsuk bata ko sa khanga bat age 33 ta 32 ta tongan 32 ta plus 1 sugla ba abo sem no ngai omo jodi omo school kindu khup ka hammo ta bosam o jara kindu sen je musu sen kindu sal nai man karon BJP ra to tamo ba bro to kuno issue kure bro kan pan issue tamo government sen tona na ne power tona na kintu national party kintu obos nai cái chính là nasi mua bây giờ lấy, chỉ mà bảo tổng thống sử dụng nasi mua bây giờ chỉ nasi mua cái gì đó, dễ sử dụng cái gì permanent solution năng khá, constitutional solution sử dụng năng số cả, ông sử dụng cái này thì là sao, kalau saya cái này ông bảo sử dụng cái khai mà đấy, masa musuh tuh kau berapa tuh berapa saya lap kiri, abrak tahu mau tamu, kiri bertamu, dorong je kau khabar terok, abu kalau saya politician kau khabar tuh, ini jinam sekali, mana proud feel kayaknya, abrak ini politik subuh long lasting kayaknya, awal bagainya খরচা বড় 4-5টা পলিটিক্যাল পার্টি চেঞ্জ কেমন কারণ তাম্বা আজ যদি ঠিক রই পেশেন্সলেস নু আমরা দেওয়ান সুগো যদি তিনি জনজাতি মোচা খায় থাম গঙ্গে আ বড় বুকান তাই নিয়ে দিবেন তাহলে বগে হিমালয় সং তিনি জনজাতি মোচা সং খাইলাইবে বা খাওয়াইবে পাশা খাই সব দিকে তো একটা নেতাম ডেডিকেটেড পারসন নো ওয়ান ডেডিকেটেড পারসন করে তিনি বছর নুগুই দং যে বইয়ে মা সাথে মা সানে যা বইয়ে আসু দেখে আসনো যা বইয়ে বাস দেখে বাস যেমন দেখেন সালিনা হয় তাও খাই জয় শ্রীরাম হিন্দু হ্যাঁ আগে যে বড় খ্রিস্টান একদম খাঁটি যে বড় হাঙ্গা মানে তাম নাই বনো মাসিয়া তংনায় ফাস্টিং তং সানডে ব্রো তাকে জয় শ্রীরাম একদম আং খানাবন্ধু খাবলাই তাও খাই দিনি তাকে ভারত তাম নাই বনো নরেন্দ্র মোদী হে তো মুমকিন হে তাকে তাম কম বনো ইউ দেওয়ালি তাম নাই বনো দীপাবলি দিন নগো কালী পূজন দিন নগো মিস্টার বাগ দং তাকে গান নিদিন আদব সমান কোন জিক্রি খাই যে জায়গা আগে বাংলাদেশি গ্রুপ একদম বড় বস্তা কানি হয়রানি খাই কেন বুট বয়কট ইন্ডিয়া বসুন কনস্টিটিউশন তাইতেছে তংমালিয়া ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন তে মানে সীমা দিয়া বুট বয়কট বড় তো হয়রানি খাই কেন পাইখা বলে পলিটিক্যাল পার্টি হবো আর বড় তো যা ফনাত না মন ইয়া গলব তিনি ফাইসা পাইখা যেটা লাস্ট সিচুয়েশন যে সিচুয়েশন जों বুঝি দङ যে বুবাগনে একমাত্র ত্রিপুরা সরণ সলিউশন দি মানে আর কেবল বাংলা চ্যানেল মিডিয়া হবো जों নুগো বুবা গ্রাম বাঙালি বিচ্ছেদি রক নাকি একটা ডিবেট রক খাই উপর অব কিন্তু যখন পলিসি কিন্তু আং ন খাই কক সানাম সমসিং বড় কাছে তাম পলিসি চলি দং বাতাবো বিজেপি কাছে তাম পলিসি চলি দং নকে কাছে ফেক জয়নিং হইলেন বড় যে ফেক জয়নিং হবো কেন্দ্র থান ছবিতো যেটা ত্রিপুরা মথাবে টক চলি দমনি তারপর ত্রিপুরা মথা কস করিখা 5 ফ্যামিলি ন 500 ফ্যামিলি নাম শুনে বড় 100 ফ্যামিলি ন 1000 ফ্যামিলি 1000 ভোটার নাম গমে একটা ট্রেন চলি তোমার যেটা মেসেজ রহ নাই তোমার যে অমসক ফ্যামিলি ত্রিপুরা মত এই ভাই তোমার বড় কিন্তু অমাকে কাছে প্ল্যান চলি না তিনি অমল তো সাথে সামা সহ ডাইরেক্ট ন বং করন কাছে পলিসি চলিন তোমাব তো চিন বড় কাম ন বুঝিয়া আমনে গুন্দলো করাই ও টক মাসার না হিজাং বা কোন মাসার না হিজাং বাইন বাসা বড় র বখা বলাই দং তো কাজে চিন তো টক কোন বাগই পার্টি বখাইয়া তাবো আগে যে অনেক যে কিছু খাই ফেলে কে angka ang poinnya musma conversation dulu kobo kalau khara marak nai patience marak nai je patient je dorjo chin agami future ni bagi chin basabati ni bagi chin kaisa solution tu femen ar bubaga tongsana ekmatro সম্ভব bokri khangke jeng itu om ha solution te na ar ang personally khana musma conversation ang tini balai kap musma ang 2-3 din doya ঠিক ভাবে jeng maise ঠিক মতে বখা tong thogi bubaga ni je mukti kalai kha bini je bakha samani je kokno angbo pop sai to modeli no bin je pain bakhane o je pain obo jodi sen jodi manza khante sen jodi to অনুভব খানেন দরকার হবে sen feel খানেন দরকার কারণ বুবাকরা নিবিনি চহত তো কিছু বিনি ফ্যামিলি বিনি বোমা বেচারা তাবো রাসমাতা একদম বুড়ি উজা বকাই যদি সাথে জানে ওজন উজা itu bo ini kaje ge oi ini bo chini borno bu sama khai to mani mo belai ken khai jo ni ko এবং belai ken sumo bo mani nana ni ko om hane jodi ini যদি কেউ বড় যদি অন্য মজাক হিসাবে যদি কেউ বড় সাইড ম হয়তো মানে ভিতরে
ইতিহাসও bumung tong je borong bumung do tong sin je Mirzafor botana bothari bora saina hiwa sung tong mano ha omhai ekta boro ba tini to na khaidani moto chin tipra to pawo kojona borok ang bono koina musungo sana musungo be careful sajani nar sokainai nini bosa bote je fro nang diprai bongano apun nang kabi phan kalai tong di ning khulum phan tong apun nang kuno khani din khani ko tong kaji ang amdi borno ang masawo norok ambi tangdi cinta phano je fro chung solution manan di giwo norok don nang khage khaimia kame tongdi norok bo silent ban tongdi norok buno pa kebeng di obsana musu itu jengbo to sing tongla amate jodi kebeng to amate jodi bispro ko mante boli tong kangke itu tiprasar kintu tini sing tongla kintu reading lai jabo gambai ang borno sana musu ngo tongtinyo careful means tamo neng saksana sambal ke nardi ke bezal tong his ngapro ke narg mangla mohanpuro jepro bubagrano mohanpuro kasu chobi narpuro nok dum ti para jo tam sarati po lama stop dong thang haisi আর বুবাগরা যদি ওরা আজকে 2 দিন বাদ যদি হসপিটাল থাকা ক্লাই খেঙ্কে ti para jo law and order কিন্তু আপরো কন্ট্রোল তোমরা আপন দায়ী সাবো না who is responsible ti para jo ni ti para sing tongla bla pro lama pura সমস্ত ব্লক থাকে না আর বুবাগরা যদি কোনো কিছু থাকা মানে না ti para তে শান্তি সম্প্রীতি কোনো বা পিস অনের বাবু ইমাংতে নিয়ে ফোকাস আউন বগৈ আং সারামো জংআতি বরক না রক খুসকে তংদি খুসকে কক সারাতেন বলাইছেন জানাই কক বুকু তংনি হাইস কক সামাবা কিন্তু লো আমবা আকক থাজেমান কিন্তু অনেক কিছু থাকে আমবগে আং কয়নামো সঙ্গ তাবনে এলাম মানে ওয়ান খাইনামো সঙ্গ जों वान सुसुइ কক साखायसाने हायके बिपद ना belai kena bekas ren itu tin kok masanai mangno belai ke hamal baru jenolo final lagi sini bubal rato bulan simena bo saklai kya sini tibasan bagai permanent solution na nai constitutional solution na nai abo mai sama coba kayaknya ini kok saya tampil tong ini jauh tuh lukur na bo komong larga aku hakin sulit tongku oh jaga central government jek kok romani jata tibasan bagi hangkarannya ini sama nih aku untuk kuno musa teke itu positif kok sok ya aku jadi saya bong ini sana musuh jaga wo bongni election age kroma lukurno kogzak omtednai bong policy dita istihar karja abo ponte se poro ekta kun musa rimayako ke bubagar samna sanai batti basar samna sanai jeta central government bongno asanai bongno sunornai ke boro sunorian bagino bubagano onekbar malaika onekbar kono kok dekha tabule nong tibasan bagai kono musa একটা permanent solution tibasan bagai donai ne bubagaro ba asai tongkha kok sau means to central government kok sau means runa dike thang to ne wasu ne khaike tabu jara kono musa riya kono ne bubagara tini beleke bo kha khambage bo kha kosana bage bo masa gaje hangra sa khai pano ang alam pon to ne bo ini enos ma khai di abstang sini chennai chen jotong saga bubagara nang hangra sa ta tumbi na kenin bagi sing soba khai je mansa amake soba khai khaina sini tibasa to toni logi tongbo sang khaini samane bo gosia bo hangra sa to ne bo disanai ini ready khai tambe ke kulagati to bagi people sanaka abo to te sanang liya bubaga hangra sa to means tibasa na nangla tibasa already ready ni to soba khaina babi ke tibasa na nang yak ma jago je dina sini announce khai ka bubaga hangra sa khai ne adini simino kintu kuma area ni kok salai hangra sa phanya bagai sen bebag ready buang lagi tongani abagi kok daily kok sai tamo sen tini bo already asulane area wo bahike sen atestang sin bahike buang je hangar strago bahike login nai abotisen gitu jadi no
bubagra kun mung sang thanga keto daile sanamu sungo central government by state government no dai hene sanamu sungo bono dai haisi tine sanamu sungo tine sini Tripura India by Malgarang mani abaki sini Maharaj hanga sta khanya bagi da bini ma themana bagi da tini India government by Malgarang kalasi am hai tini kanga jago kusen posna asai to tini India government by Malgarang mani karon no orni raja tai bini poltoro kuno mungsa biar tamu tu bini odikar kya bai segi tanam nada tu nede tini Malgarang ini tini bini odikar kis kerja ini apa no India government ni belak ke tai nai tangke Malgar agreement mani Maharashtra safety tai tibasang ni safeguard bagi tini orang India Malgarang mani কিন্তু তিনি যে Malgarang mani bangso se tini hang rastai khani ni thang dong ke buza soi kya ke Malgar agreement khamen kya abo taidan kha na sa kha abo to lukro ham ke sai sai no to inka abo ena sama nai to lukro no और কোনো পলিটিক্যাল ইয়া যে কোনো পার্টি খাইতেন মহারাজ যতদিন মহারাজ ব কোনো পার্টি নি যে কোনো পার্টি খাইনে নি হাফরে বাই খাইয়া ব টিপাসা বিনি পরদানি বাগে বিনি অধিকার ন কিফিল না বাগে নি ব তিনি সবা খাইতেন আবনি ন এক স্টেপ আবেস্তারি और কেব পার্টি হিয়াওই সিনি টিপাসন বাগে সিনি অধিকার বাগে বুবারা খাইতেন হনে যত নর ফায়ানা হনে আম যত Lukurna ang koordinasi. Abu, ikasan bikin nanti sesuatu orang Maharaja je hang style hang naik kamu ni, tak dia angge kau awal itu, kebu kesau bawa kerja hang style kamu nangani, abo bini borong sebaik itu. Abah kerja kau awal hai teman ini, awal bawa hai ini kau. Bawa kau kono sejak udah bawa tam kau sah. Actually, tabu zara om ti kau sana itu. Bawa ni bed ini satu sara, amai kono kau saya bawa. Jadi sana itu bawa bed ini satu. Ada bawa kemakha, henai bahaya ke bukan bahaya ke saya maka. বুবাগরা রাজবেরি ইয়াকারি সে হাতে কতর থাঙ্গই নিনি আনি বাগৈ যত 30% বাগৈ সে বহান সারা খানিন থাঙ্গকে বাকি বিনি পরম পরম নে বকক সারাকা বত বিনি বব খা হানিয়াঙ্গে আং বুবুয়াং লগি তগো সিনি মানথনি বাই সে খাই হনি অকক সানামান বরম কমাও হনি বাকে বুকক সাকা কে আব বিনি কগিয়া ব বাহাইকে আবনো যে হাতে শুনে কেমন নাই যেটা চিনি দাবি না নামও শুনে আবার তাকে দেখেছে কিন্তু বকক সাবো নেই সানানো আমি বং নানো সাবো বুবা গানে কোনো বরং কমানান্তি কি থাইয়া তি পাসনি মানতে নেবাই ব খাইতে অনকে বাহাইকে ব বিনি বরং কমাখানি ব সা আবার বেদা ব্যক্তি সাথে বাক্সা নুক বলে কমামা বরং মানে কক সিমি সাউই সোশ্যাল মিডিয়াও কক সাউই ব্লেম খানি সিমি সে সমাই আপনার সানামো ফেসবুক সোশ্যাল মিডিয়া ফানো বাই ক কামসাম বাই দফা ফিয়ক জাগি আইছে প্র্যাকটিক্যাল সামখাই দহন বাকি সামাখাই নাই হাকিছে দফা ফিয়ক জাগ নাই আপনি না বুবাগরা বারাদারা সাউজা থামচা তংদি থামচা করেকে দিন তিবাসানি ফান রাগলা গায় সুনা সামনা গলা থামচা তংকে সিনি দাবি হাই ন রুথারে ফাইনাই তো অ থামচা তংনি নাই বুবাগরা কক আসা অমতি কক ন কমা কক সানাই kema sini dabina kasone bubagani je movement khaitumani hang strike no kasone bai kama khaitumai কিন্তু অকাশমানি ফল যেদিন hang strike na adini simina result manai obol Contoh kok mandising di Salman Khan Delhi hang Maharaja hang strike pamani naimani no khnawi Delhi ni presente kok masuk pagi Delhi tangjak Maharaja Abu nanti update datang.
abo titan kono idea kri abo jora ke abo bubagara do dena phaika ke bubagara discuss khaibor semenai bai pangi thangka ba pamo kok salai ka jaga thangka na tam thangka abo to an idea kri je pamo ya bubagara phaima pora semenai slice ke do dena thangi tongka ta rinjaga dia thang na tam rei thang semenai ke delete kok salamani thangmani aba abuzor ka ane abuzor idea kri sar thanai bisa salsitano poromsora kai jagawo BJP ni jogdan sabhawo MP tabu tonga je MP rebuti kirta boga gran chata umsuka kok kitari tongmani sai tongmani boga grani kaisna lama tongsho kaisang ka party yakana nanai tai kaisang ka boga gra khina nanai asal no boga gran lama di pramotha hagen komori thangsene obno tamo reaction no bubagara party yakana sinai bubagara thainan sinai saman bono sanamusu bongke sini laiduma kamai thangsitung dongsung thangsine abuda bonai bubagara thitaka means no sini bongso te kep dekha means sini laiduma bo astaste kamai thangni digi thanai the bongka ke mane tibasan laiduma tibasa jat kamai thangsitung ba abuda nai omti bor no jara lukuro sinana kaisi omti no lukuro jespanung thil omti no area sido etong nang bono saranang je omai bodo bobangane birude sawomin tibasan birude sama kalai kamana obono boro area na thango election period suru party ni julbai simi samkai kok sanan simi man betini kono mungsalu kono bai khai kamai kono kore jodi nang omake bobangane bilang khai ken nang MP ka nang MP ngap yaklo tibasan men tam kok sakan tibasan bai kok sawoi kemai pirong nogo ni jinis chen bagi ekdom man hen bagi ekdom ciri khol kok saw kini bono tibasan bagi tam kok samon nuk khai si ke abai no omti borodong ni tomu si jangai si 28 hangal strike ngai bubagara mungsang ke abo dai u borong ngai si sir state no hote TDC je first thai kalang thanggatun parliament je MP rebuti tongmani thai jagawo boka tam bagi offeran notice hai yang bubagara na khat PDD sai tomo ti prasan bagi ki ho MP na tisan actually bo ti pasat te ti prasan MP ne bo saksang no poche mani kalai gaisi bo jekono party khaiten abo to jotoni bo bubagara sini মহারাজ যে সেই থাকতে জানি কে আবো বুঝার সইকা আবো লুকুরো বাকা সিয়া কোনা যে সাইমানে তো রেডিং টকা বাকা তুলে তুলে কে অক বেবাক খানাবানে যত দিবাছে যত লুকুরো আবো নি রেজাল্ট তো বুসাঙ্গ হাই তো আবো মানাইছে আপনি অবাদি বর্ণ সিনা নামাই অন্তি বর্ণ বুবাগানে বিরুদ্ধে কক সাউমিস নো বেলেকে চায় কালে বুবাগানা সবা খাইতে পাতিয়া কেন পাতিয়া কেন কিন্তু ফাইও বুবাগানা অজাবো bobu party tomani congress ekta national party ekta kaham position tomani last os bono oni state president sandaka ke apru bo kokti saka nrc cab tabu te cn ka abote choba khaitini no kok banglai botini mana khaije ka ok isuno tise mangla abane botini party yakari tini ninane bagu je kok sanai party yakana nai sanai bini bagibo যতনি বাড়ি তিনি কক সাইব তিনি পাতিয়া করে একটা তিরমতা খাই তিনি যত লুকরং বাকি কক সাউই তিনি হাংরাস্তা পর্যন্ত খাইনি থাকতো 28 তো ববাকে সাইতো মজা পাতিয়া কানা নাই থেনা সিনে অকংনে নি রেজাল্ট নং সামান দুই তুরি কাবনি রেজাল্ট মাননি নং নাসি তম্বি যত লুকরক আবনি জবাব নাই সাবতে কাইসা ই প্রাসনি বাগে থইছি মানো বাংলাদেশি গুপে একনে যে খরান দিছে তমাই tabu khangada tiar pisio chairman padal tena jamatia miani je interview bo okokno saka buskan di pramotha hekaba hangara strike no tui bubagran thaliwo khoroksa khano bubagran no loge tardi wa hangara strike tabu kaisa buskan election haina hai rajani kaisa drama omhate je kok sai tomon yang phasima gangai di prasarong no phiona no bagai joto ready
जबा खायनाय बा सिनि मान खायनाय माय ए बाबायसा सिनि डिप्रेसन हाका साइकमनि अबाय कुसुम दै दंहाय অন্তরাল তো কোন কাছে বেলুকরি বড় কক্সা কক কোন একটা হেলিক করে ব কক সবাই কেব লগরি আগে বিনি কক হেলিক হিনানে মানে অরণ সাই সাই সিজাকশন যে লুকুর অমতে বড় ন খিবিরেকা যে তাম আগে শুরু করে না আরো দেখ কক খাওয়াই কে লুকুর উনকা 28 তারিখ হাঙ্গস্টার চেন্নাই বুর পানি সেমিয়া আপনো কান বিনি কক বাই লগি তার দিন সামনে লুকুর রিয়াদা আপনো বসাছে লাচিবই আদে জীবন বতাই কোনো কমেন্ট খাই না নাও যদি বলাসি মনে তমকাকে বুবাগরা তিনি যেভাবে কক সাইতং বাক্সে কক তো বুমু নানা মুসিয়া বাক্সে কক তো তিনি কক খানা কিবিল খান বুবাগরা যদি ড্রামা খাইতো হাকে এরিসিও ইয়াগো ফাইকা ক্ষমতা ফাইকা তিনি মেন অপোজিশন পার্টি কা 13 জন এমএলএ তাবো যারা বুবাগানে কক অকমন পং বাক্সে কক ফেরি থাকি কামাই থাকা ini sana mo tuh rumah sekret nanti CBSC rumah sekret nanti no puila organisasi no kompang ni no bo siwo puila hojain ka seng ko hojain gay orang assembly kompang ni sudah activation puila ko organisasi no puila pasti mo organisasi no kompang ni rumah sekret nanti CBSC wo sudah do mana kerja ka Benglish ke mana ni আপনি অবাক হয় কিন্তু তাকলাই রোমান্সকে কক মাসিকে ওকে টিবেসিও সাকলে কা আগে যে চলে ভেবে নে রোমান্সকে মারো তে বাংলাদেশকে ভাই অপশনাল তো তাহলে আপনার সাইডে কাজে রোমান্সকে ওদি বাংলা আবতি চওমা খাইকা কি যেতান তখন সে সেন কন্টিনিউ খাইবি চওমা খাইকো কে তালে পুরো সেন খাইছিনা বাহাই ওকে আপনি সাউদে তাম খাই তো কা পুরো কক ফেকা di permota boa ni wang sumung boda gejak di parsini isu kakino nora kok saya tahu ni hakino boa kan dagang bai SLM ten jeglagan ten kok sai isu kaito to boa kok bo ferka boa kan kok feria tal punto drama ya boa gara ini bini sakhanya bini radari kahang ko bokoman sak hai to de bo jok to ni bagai je birut khainai bini bagai bo khaito তবে বুবাগরা হাঙ্গাসা খাইকা বা দাবি খাই ছোট ভাবে খাই সিনি মুসার মুসামা খাকে আবদ যে দাবি খাই সিমায়া যারা বিরোধ খাই নাই বঙ্গিব অদাবি গে বাইকে দ্রামানি সারাকা তা আবর অন্য বড় দেশে আমাকে কক সারাদে বঙ্গ তেবে সিন্দুর নাই বঙ্গ লাগি যে মাসে মুসু তং তমানি যারা পকেট বাগে ছাড়নে ফাজেন বাগে আরো বন্ধ রিং খানাই আবার লুকুর বঙ্গ সিনিদি বঙ্গ সিনিওই ন চলে নামাই जों থানটাকে বুবাগের লগে বার নাই আসলে যত লোক রং বারে বাক হই হবে স্যার পাইথন সিমো নং খরকসা টিপ্রামথনি এমএলএ হিসাबै जों बुबाग्रानि मियानि अडियो रेकर्डिं रकुसन खानाय मांखा खरकसा पार्सोनालनि डेभलप खायनानि खरकसा जानानि साक साकना खामनानि या मुभमेन्ट अ जे हांगार स्टाइल अब जत हदा समाज दफा सोसाइटी टिप्रासन थिनानि फ्यूचर न काम खायनानि बागै न अब संजाखा अरन बिसिमो टिप्रासन लिडार गोबां ताब्रम दि सीपीआईएम दि कांग्रेस दि बा बीजेपी आईटीएफ जत लोकरो कोनो टिप्रासननि जे प्र सभा अंखरसिनाय बा मान फायना सानसिनाय जतन बागैसि गांखाय अ जागा जतन फायनानि हमहाय कायसा मेसेज साइक दं आरो बिसिमो बीजेपी नि नमिनेटेड एमडीसी बिदुत बाहायनो जे हांगार स्टाइल न अब टिप्रामथनि वानसुगै बुबाग्रा सिनि स्वयं बुबाग्रा बारा आसोथिनाय अबनो जों बाहायनो सापर्ट खायनो बखरकसा साका आपना कारि बाहायनो लोकरकनि रिएक्शन जत लिडार हमनो नासिगि जायखाय निनि फासिति बुमाय कबुम जत तो फायना ना बाहाय अरो पुरानो साकात खरसा बमलाय निसे तां हामै मारो जदिनो बाबो साइदंखे अब तां रुप नुगिया खय ने खनाका निनि बुखौ बां खनाका जदिनो माहाय तंका आं कोनो हामैदो दहाय किनो जतनो और साजिमन आं साका और कोनो पार्टी के सीपीएम पार्टी नि बागैया बीजेपी कांग्रेस आईपीएफ गोबां पार्टी दंनि बागैया आबो दफानि बागै 10% बागै बुबागरा जतनिन बुबागरा ब जतनिन बागै नबतिनि हांगासाके खायना थांतो जत कोनो पार्टी हियावै और 10% हिसाबै जतन फानि नंथन आबोसा आं पबना मुसुबो जत गोमा पार्टीनि लिडार न सानाय और कोनो पार्टी नि वासुयावै जतन फाइबेदि
যতন ফাই সে চবাওনো বুবাগানে চবানো লগরেদি হাংরা স্ট্রাইক খাইমা জায়গা যতন ফাই তিনি যতন বখা তহ যায় নাই বুবাগারা মাইসে ওই খাইদং বিনি সা খাইনিয়া বিনি চানাও বাপ করে তিনি রাজবাড়ি কাহাঙ্কে বতং তং কিন্তু অ জায়গা সে বড় হাতে কত থাঙ্গে মাইসে তংনানি বুসে বখা খানানি কম অ বখা কষ্ট ন যতন ওয়ান সবই বুবাগার জায়গা তং তঙ্গে সিংতাঙ্গে হাকে নক আসু তংনাই কোনো পাতে হিয়াওই লুকুরঙ্গ যতন সানা হাতে কতটা ফাই जों একটা ফুরুংনাই আইছে বুবাগারা লগে সিংতব আর বুবাগারা মুংসানকে দাও কিন্তু তামনাই আবো কেবেসিয়া কিন্তু আবাইনো সাও দায়ী যারা বিরোধী কক সানাই আবনো যারা কাসনে নেই বট একনাবার দায়ী অফিসিঙ্গ বুয়ার কোন মুংসানকে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট স্টেট গভর্নমেন্ট দায়ী নেই সানা মুসব যত লুকুরঙ্গ কই নাই ফারি 28 যত নর থালাই বুবাগারা হাঙ্গাসা খেমাজাকে লগলায়েন কোনো পাতে হিয়াওই नै যত লুকুরঙ্গনা আন লাস কক আবনো কেসানা মুসব Lai khai khanang laijak tam ka jadda fan bagai tei bubagrani warriors sungai tei se brirok tabuk belai khai khanangai khakhambai bubagrano logiri na hinai jadda fani bagai next generation bagai permanent solution bagai brirok ekdom bubagra be stand by tongo bubagrano kuno dine yakari unsur bela tabuk तो सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन बुबाग्रा 28 तारिख नि सामानि अलरेडी अब स्टार्ट हुई दङ 28 तारिख नि बागै हाथाय कतर द्रजार गारि खेयनाय हारक समान खाय दङ बाहायका आसुक जातनाय गारि पार्किं बर खलायनाय दै बर बेरानाय अमाहायके खलायजाक डायस्ट तांलाय दङयो डायस्ट अलरेडी पाइ थांका साका उनुखुङा करि उइनाय पाइ दङ अब तो चायावै जे आन्दोलन আমরণ অনশন अब আমরণ অনশন অপূর্ণ খালাयो লাস্ট বখানাঙ্গৈ যখন ইমোশনাল যখন খানাঙ্গো অপূর্ণ जों अमहाय स्टेप रok nahar bubagrabo amhagin step nahaga nugo gila andolon nugo rajnoitigo road block klaimarok agiwo sum khanaka orwo dipen chakraborty tongfru porbo amoron onoson tonginai or borok bisombor namo thimarok oborok no mutu khagya hankai oborok no অনশন বরগ্রক থবন থইও গাই তাবুক গাঙ্কা কখা বসে অবব জীবন ন দামরিয়া নিনো বুবাগ্রাবো তাবুক দফানি বাগৈ অতি প্রাসানি বাগৈ ব অনশন তঙ্গানি অবদিকলারিব তামকে বিনি সাক সরিছে হামগ্রায়া তো ওয়ানসুনাকে হাঙ্কায় বিনি kidney ni problem heart ni problem uric acid oborok tongo haipano bo bini life no cinta khayawoi oti pressure no mothang klangnan bagai permanent solution dinan bagai abo hangaro strike toman thangma ba guri rok oboshai logirina abo nang phaidi bo phaidi musuk district ni musuk gari phaidi hin sana nangla अब हाइनो अब तबनानि पिया रानी नो जेमु पिया कोथुन लाइते हम हाय ngन थांगै दं तब तै मुइतो खायन थांगांगा आईपीएफ टिरो फोटो खलायगा रोड ब्लॉक खलायपुर जोंनुखा बर बरि करि रक आन्दोलन खलायगा रि करि आन्दोलन अपरन खलायो जखन खा नाङै थाङो যখন ইমোশনাল নঙ্গै थाङो আপূর্ণ তাই চিন্তা খায়া রিকরি রক খায় আন্দোলন খাইনানি আজাगा সবুयो তাই কাইসা হাঙ্কাय আত্মঘাতী ব সুইসাইড পর্যন্ত খালাयो আন্দোলন जों नुगो তামকাय এরপর তো নুগিয়াক जों মণিপুরাवबो नुखा যখন আর মনোরমা দেবী
যখন আরো গ্যাং রেপ খালাইজাগু আসাম রাইফেল লব আপনি গ্যাং রেপ খালাইজাগি সাতবিয়া জায়গা গুলি খালাইজাক মারং নুগুইনাই জেলাগুড়ি যত্ন আরো কজাক উপর হিলিয়া হিমা হাইনকা আরবো আমহাইনা আন্দোলন লাইখা जों যতন মনোরমা দেবী থিকানো जों যতন মনোরমা দেবী বাঁচাখা নাই আপনি রি অঙ্কর লাইখা গরি রব চেলারো গম হাইকেন নংখরকা এবং শুধু রি করিয়া আর পেট্রোল সাগো বুলই কেরোসিন সাগো বুলই আত্মঘাতী রক লাইখা আ জাগারগো সবই আন্দোলন কিন্তু তাবুক তো চিনি হা তে দফানি কক সানা থাকা বেলাইকে খানি তিনি বুবাগ্রা হাইমান জরাও जों অবশ্যই লগেরি নানি দরকার जों তো আঞ্চলিক দল খালাইখা আঞ্চলিক দল ত্রিপুরানি আঞ্চলিক দল যে কোনো আঞ্চলিক দল তিনি আরো আঞ্চলিক দল টিউজিএস আরো আগিনি টিউজিএস আইএনপিটি আইপিএফটি এনসিটি টিএসপিপি অমাহাইকে প্রায় আঞ্চলিক দল খালাই থাকা কিন্তু যে আঞ্চলিক দল রাগি ফাইও আঞ্চলিক দল ন সবাইনানি বাগৈ চেষ্টা খাইও তাই দল সারা মানে নিন বাংরাও সিলাই কবো হিমানি তাই কো তিন বরক ন ইউজ খাইও অব সবাইনানি বাগৈ নাই তাবো ববাগ্রা যে হাঙ্গার স্ট্রাইক খাইনা থাকবান অব চিন মানে নিন বাংরাও সিলাই কগো মাহায় সিলাই বেড়ে কগো মাহায় তাবো চিন বরক নি বিসিং তিন tak sai tong jaw ha baksa bobagrani je hangar strike khaina thang bobagrale tangi hangar strike khaina thang bobagrale sabni bagi khlainan thang abu wanchu ko kok sanani no baksa sai tong ha bo hangar strike khaina thang man tai puno andolon kri kya bokla bini rajnaitik paikya bo thangmani ne jaw bo theimani ne jaw hai ke logo কত কিছু বড় সামনে আবং গাঙ্গাই যারা ব্যক্তি স্বার্থ লোক বড় অবরণ জাতখানি কক সাইমিয়া বা অব যারা আঞ্চলিক দল খালাইয়া যারা ন্যাশনাল পার্টি বে গদাল দংনাই র বরং অকৌরক সাও তামকাই जों সাইমন ন্যাশনাল দল তংখাঙ্কাই অব জাতখানি বাগে কক সাইমিয়া জাতিনি बागै कक साइमिया हानि बागै कक साइमिया बरं गांकाय नेशनल पार्टी जे पार्टी ऑफिस नि जे हेड डग जे आदेश निर्देश दिवो आदेश निर्देश न पालन माखलाय रम देताबो गणमुक्ति परिषद प्रभु हाइनो बरगो बंनि लिडार्स रंनि कबाइनो मेलार मातनि कबाइनो चलो বরক যদি গণমুক্তি পরিষদ যদি জাত ফানি বাগে ওয়ান সুকাই জাত ফানি বাগে খালাইনানি ওয়ান সুকা হাঙ্গাই তাম্বা রোমান স্ক্রিপ্ট চালু থাকাম ইনার লাইন পারমিট মুখ্যমন্ত্রী তম্পুরু আপন রিমা খামু মানিক সরকার তম্পুরু মানিক সরকার বো এক সময় শাখা ইনার লাইন পারমিট না সাপোর্ট খাই বাবু তো রিমা খামু ইনার লাইন পারমিট গাই अब শুধু রাজনৈতিক তিনি মান থাই সকাইনো শুধু রাজনৈতিক বেমাং থঙ্গি পাইখে তাবু সিপিএম রক জাত ফানি বাগৈ মানে গণমুক্তি পরিষদ রক জাত ফানি কক সাপানো বড় কইতো চালি তামকাই বড় তংপ্রু নরি কেলামা খাম বলে তাবকে তাইনি বড় ডিমান খায় তাকে তাইনি সাপোর্ট খায় আর রগ থাংসুরি তাবু রমদি বিজেপি নি যারা জনজাতি মোর্চার বড় অমহাইনো বং পাতি নি আদেশ নির্দেশ পালন মাখলাই ককরে নরগ আর তঙ্গি ফানো জাত দফানি নি বাগি কিজামিজা বিসিতি পান সাপোর্ট খাইদি বা প্রকাশে পান খাইদি বা মানথাই সপ্তাহে রেনা থাঙ্কানি নর রেলাইদি অমাহাইকে যদি খাই থাঙ্কা হাঙ্কা জাত দফানি বাগি কিজা কাহাম নাই আসে প্রকাশে ডাইরেক্ট সুট খাইমা বসাইয়া যে হাবু বাগরা কোন রাজা হানি মানি তঙ্গু নিন রাজানো সিনং তলা খিকলাই কক সাকা হাঙ্কাই বৈসানা তামো তঙ্গ baksa kai nijini nok ni kong ni kok wala laika hangkai bula laika hangkai jesepana cayangra thung nong ni borok no khana ni ma
खाना मानांग्रा वालायखौ बिचारावल' जेसेबां ग्रा हायनिसे बर'रक अमाहाय रक नु वालाय बोलाय पुरव ओमफ्राय अमाहायके नों ताइकेसा दल दं बा ताइकेसा दल खलायो इनि जे अब खलायमाखा जाया आबनो मासाव रिसुम थानसा बयले रिसुम थानसा अंगु जेसेबानो रं बेरं फानो उंगै दंथो लास्ट अंकै रिसुम थानसा उंगै थां ओमफ्राय अ रिसुम थानसा बय उंमान हंगांगाय नंगौ दंना नांनाय ब्लाना हामजोंनो साजोंनो फोरोंखाय हामजोग्रोंगौ माहा बयनो नगो पान सुङो मास रोंनाय बिलाय जों जेसेबानो पार्टी आलादा आलादा खालायदों एबा जात फानि बागै जों खाना नायनो नांगौ तामगांखाय पार्टी जेसेबा खालायदों हायसे तब जात हानि बागै नों माया नांनानै नांगौ माया जानानै नांगौ ओमफ्राय आं अबनो सानो दुबाग्रा 28 तारिखआव যদি 28 तारिखआव हांगार स्ट्राइक खायगांखाय जोंबो हांगार स्ट्राइक जोंबो राजि दं जों एमएलए रावबो शुद्ध एमएलए जतनो राजि दं बिक्रमा फारो बबाग्रा बाक्सा हांगार स्ट्राइक खालामनानै ताई दं जोंनि डिस्ट्रिक्ट लेभेल ब्लक लेभेल प्राइमारि लेभेलाव दं बर'बो फायबायनो आरो जारा सापर्ट राजानो सापर्ट खालामनाय दं कचाक खनां करी और बबाग्रा और वो कचाक खनां पार्टी न कई और वो हंगर स्ट्राइक खायना थायो अब ऑल तिप्रासा इंडिजिनस नि परमानेंट सॉल्यूशन नि बागै से हंगर स्ट्राइक खायना थाङै दङ अबयसे बर'रग लगिरि फायनाय सुदु बुरिया और वो जाराय हयते बुरा पर्यন্ত खायबायनाय हंगर स्ट्राइक যদি बबाग्रानि जे डिमांड मानि हांगाय परमानेंट सॉल्यूशन अब जुदी केंद्र सरकार दिया हांगाय अब तिरप्राव अबनो एकटा आंदोलन ऐतिहासिक आंदोलन अमहायके नुटनाय सुंगत बबाग्रा नासिक दंया सुंगत बबाग्रा बे बाक्सानो जाया दंना सुंग प्रेसार गोनां बाक्सा रुकसु गोनां दंगो ताम गेरेन्टी दंबा जे जाया दंगो बर एक दिने माथे फाया दुई दिने माथाय सॉल्यूशन नि कक सापाया 3 दिन माथाय सापाया 5 सप्ताह कैसे माथाय सापाया किंतु जों साइमानो एक तुइनुनो 21 दिन बानजियो हिनखानो ओंखाय मकल बायतो नुयाखौ 21 दिन तुइनुनि बबानसि दं हानितो जों अब साइमानो 21 दिन बानजियो होनो ओंखाय ताबुक जों अमाहायकै स्टेप बबाग्रानो हाना थांगोन जों जतनो दंनाय फियाबा अरव कक थाइसा तिरप्रानि जे ओ आन्दोलन गई जदि परमानेंट सॉल्यूशन नि बागै नाय केंद्र सरकार आगो गफैया राज्य सरकार आगो गफैया हंगांगाय अब केंद्र सरकार राज्य सरकार नि दायिंनाय गुबुनि राज्यनि बर'रक तो खान बर'बो खानांनाय ब्लाना कासा अमाहायके आंदोलन खायते मतेसे अमाहायके हानि बुबाग्रा हानि राजानो तो जतनो सिनिया करे राजानि याको कल खायसे हमन बागै जत तिप्रासारनो आनकबो मफुन दं हायदि अ हांगार स्ट्राइक बबाग्रानो लगिरिलायनो बबाग्रानो जों नासिबि दंला बबाग्रा जखन आरो याप्रि बारनानै थांतो जों याप्रि मा बारनाय जे हांगार स्ट्राइक खायना थामा तो परमानेंट सॉल्यूशन बागैसे जोंनि इंडिजिनस जोंनि अ हानि बुसारकनि बागैसे तिप्रासारनि बागै जों लगिरिलायनो जदि परमानेंट सॉल्यूशन माया हांगाय तो बबाग्रा आसुक नायना अबनो जों लगिरि नान बागै जतनो तियार दं हिने जतनो नांकबो अब जैसा और कोनो पार्टी या अब कैसे तिप्रासा में कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन तिप्रासा नि मान थायनि बागै खिनांनि ये ताबुक जों इशु जागा साइमानखा जे जनजाति मोर्चा जेने जनजाति मोर्चानि हकाक्तै एमडीसी विद्युत देवबर्मा वो क्लियर कक सका जे महाराजानि जे हांगार स्ट्राइक खालामनायनो आं अब कोनो बीजेपी कांग्रेस कोनो कालारिया अबके तिप्रासानि मानथाय बो आपनो सपोर्ट थायो जों ससक साइबरमानका हांगार स्ट्राइक बो थांनाय आबहायके जों कक खालामो आपनो बबाहायके सानांगौ बा आं बेलायके हामबायरो बनो दाबि दुतनो
जोंथ' आगिनि सिमिनो बबे राजनीति खालायफाय दा बिदुत एमन कब गोरों जात दफाना ब हामजागो ब्लाड टैलेंट हाइजिबो आगिन सिमिनो बबे मनि किले रक कब सालायफाले कैसा जगह जों राजनीति खालामना बांखन सिनो ब जातनि बागै तांतंगो दफान बागै तांतंगो साहस बो दङ हाइसि साहस बो नांगो नों कैसा दल तंगै परमिशन छारा साहस के कक सानानि बो कमिया कैसा दल तंगैनाय आंगार थांसिनाय नि परमिशन छारा सामा बो आबो कमिया बाक्सा बो तिप्रा मथानि नि जंलाय अब तो इंडिजिनस नि परमानेंट सोल्यूशन सिंगां केबा अब तो तिप्रा मथानि परमानेंट सोल्यूशन नेबले अब तिप्रा सानि बागै परमानेंट सोल्यूशन बो ब्लाड टैलेंट आसे बिन बो बुजिमान फास्ट बुजिउ बिन सलायके जों उलस बुजिउ हाइसि बो तेबो ब्रेन गना जों जुदि तै कैसा जागा तंगै तै कैसा खलायगेन तै जों तै कैसा चिंता खाय कक साकम बो डायरेक्ट साका बो ब्लाय के फास्ट बुजिउ ब्लाय के हामबा अमहायकेन फाइनानि नांगो जैसा जागा फान तंगदि अबंका इंडिजिनस नि परमानेंट सोल्यूशन जदि अब दा बिदुत मा जदि बात दिउस कक सानानि हिंगा कैतो जों जदि 14 लाख गाय एक कम 14 लाख नि बागै से परमानेंट सोल्यूशन साकामना बुबाग्रा तो अब सायबले वो इंडिजिनस नि परमानेंट सोल्यूशन नि बागै से बुबाग्रा ओ स्टेप नहारि दं कैसा ऐतिहासिक अब आंदोलन खायनान थांनि दं नंगबा अवश्य बो फाइनानि बाद दो मांसिना अवश्य बो मुजुंसिना जा और तो केबो बादा करे हाइसि हास फाइदि बो जोंबो वेलकाम खायो जतन फाइनानि बागै नाय कबो गो और फाइबायति जतन और पाताल कन्ना फानंथुन बारो विकास देबरमा फानंथुन और रामपद जमातिया फानंथुन और तमने अब प्रमोद गियान बर फानंथुन बर फाइनानि दरकार तमहंकाय अब कैसा जातनि बागै दफानि बागै बिलायखाय अब कटर हाइसि अब जुदि आंदोलन खायो जों और इंडिजिनस नि परमानेंट सोल्यूशन मांखांकाय तो जों आसिक आंदोलन खाय फेमिनि को बर कैसा ना कैसे जों आंदोलन खाय मातो हंका परमानेंट सोल्यूशन बागै से तब आसिका आंदोलन थांगि जों मानखांगांकाय तो जोंनि नेक्स्ट जेनेरेशन जों मथां खालामनायब्ला ना जोंनि नेक्स्ट जेनेरेशन बागै जों खादि खालामनाय आबनि बागै बंथानिबा आनि कबो मुंतंनाय बर फाये और बुबाग्राना लगेरि फिलि मैदान ताबो बुबाग्रा सा लाइफ बुमा हिस्टोरी होननानै थांनाय दं जेब्ला हास्तायो स्वयं बुबाग्रा आसु बंशपर राजा जाय फेमिनो हावो अ हानि तिप्रा सरगनो तिखोमन बागै बुबाग्रा स्वयं जाया नोंया खायै बनि लाइफ नो रिस्क खायै थिनां तमांना केउ साइनिया गोबां मा तिप्रा लिडार ताबो बुबाग्रानि फासिङो बनो सिनि बुबाग्रानि नै बसकाङो पार्टी पोस्ट पोजिशन नो वानसो यावै इरो फाइनो बाहाय वानसो तातो बुबाग्रानो बसकाङो तनिबो केबो तो पोस्ट नि बागै सेगलाया अन पार्टी रम अन पार्टी नि लीडर्स इरो फाइनो बाहाय वानसो ग्राफि बुबाग्रानि फासिङ तान अब तो दाबिदु तो और पार्टी पोस्ट नि बागै फाइनानि साया ना ओमफ्राय दाबिदु फाइमान हंगांगाय तांनि फाइमे आंना आईपीएफ ति मा फाइने आईपीएफ नि लीडर्स रगो फाइनानि दरकार जेहेतु बो जनजाति मोर्चा वो तंगैसे अकक साइमानो फाइमान हंगांगाय नों आंचलिक पार्टी आईपीएफ ति बरगो फाइनानि दरकार बरगो तो दाबिदु सामाहिकेन सावै फाइगांगांगाय तो बेलायके खाकुवार फाइगांगाय तो अब बेलायके तिप्रा सारक जारा जनगण तंनाय रक और तिप्रा राज्यनि तिप्रा सारक अब जतो से खाफुरनाय बा अब जतन थानचां खाबला नै जतो से खाफुरनाय हाइसि जतन हामजातनाय जतन खाफुरनाय नोंगलो आईपीएफ ति खाय तंगैदि फियाबा ओ आंदोलन खाय फाइनानि दरकार नांजागो ओ आंदोलन फाइदि ओ आंदोलन सक्सेस खायपेदि कारण चिन डिमान्ड तो एक्सिबले जतन जातनि बागै कक्सावो दफानि बागै कक्सावो हानि बागै कक्सावो कांका अब जात दफानि बागै हानि बागै आंदोलन खायतेनेले थांचांनानि दरकार अब माननानि फाइजिं थां तंकांगाय ब दतिनो मानिसि थाना जदि तेब थांचा खाय करा खाय
o wafi kongsan sebaina thang angkai khepja ke sebai mano jodi mosom sake mosom sebaina thangkai na sebai mangla abni bagai mosom saw nani bagai joton phainani dorkar joton phaidini angkobo Tahu niat ni salo 25 Februari. Rupini bos ni state level lo. Nang baik hambo stage ajubjak. Haste ni dipasar ni hamkai menteri dikas department. Bobagram ni de I hamga strike. Bobagram je dipasar ni bagi permanent solution samano. Sung joto dipasar no thangsake bobagram no logrina ni dango. Apa hake je bokok sai kamani. Boleh BJP ni menteri ini je asal apa hake open stage sai tong. Nang baik kan baik stage tong. Tabuk nang aku no boba hake nang lukurok ni bus kan boba hake boba hake. Aw borom ganang bikas department tribal welfare minister amon borom khlayo bobai ta agin sinu agin sibino bayap kasha hai mari kicing hai te engke bo saka bubagrano thunyam girja go bobagrano ayulok tongthong isone thani surina bo saka engke angbo phainai to salia barbo buno abono ena faisi sud dais kotma o sudu rupini bosong rakhana gala gala na aro halam bosong rakhin khana gala abo to media o abo sara tripura sara bharat borsho sara bishwal nuknai je bokok samani nke bobo belaika khakotor khakwa bini protekta basan rok ang khane nayo jatni bagan kok sawo to khan bagan kok sawo Piaba bobo akong sawo. Party jesupano khladi alada khadi. Kintu society no romna rangna nangna society thanja tongan nangna. Akong no sawo aro bi ingi tong haije. Jung jesupano party alka khadi. Piaba rajani je hunger strike aro thangbai dihin samari no binabo. Engkai jehetu abo santo maniba jato phanba gi santo maniba কিন্তু বফা ফাইনো ফাফায়া আপত বন সাইমান সিনে ফাইকে বেলাই খেনো জানাই বব আং তাসিং সাই দেবা জনজাতি মোর্চানি যারা তংনাই রক তাবো অঙ্ক গরমগনা রেবতী ত্রিপুরা বব এমপি বব ফাইকে চাও বব বুবাগ্রানো জরা কুল মারো নুগো কুলদি না আলকা পাটি খাইতমু বুবাগ্রাবো আই Bubagrabo tipra motha khayo ni nungkulka to kuldi mani na hagatai ko kintu rajan kulma to chaya tobo nungkulka obo tipra motha hine tobo o thancha phaidi ni sana na se obo o thancha ni andolono phaidi piaba o andolono jodi kuno kisu ungui thango hungkangkai dai sabung saidama tini jonogon dai sabung khaino saidama যারা ফায়া বনস দায়ী খাইনাই जोंखाय दायै साबनो खायनो सायदोंमोन जों दायै खायनाय गभर्नमेन्ट न केन्द्र सरकार न स्टेट गभर्नमेन्ट न केन्द्र गभर्नमेन्ट जों दायै खायनाय आर पाब्लिक साबनो दायै खायनाय যারা ফায়া যারা ত্রিপ্রাসা বসংনি নেতা লিডার্स ফায়া রক একটা কিছু ngui থাকাঙ্কাय বরং দাयै খাयनाय ব্রক কিন্তু এলাকা হাবি মাংলা হাইছে এলাকা হাবি মাংলা যদি ওর স্ট্রং ভাবে যদি আন্দোলন ngui tongkha বরং নগ আসুগই tongkha কিন্তু নগ আসুক tongmani নগনো আসুগই তরিনাই খাতার নখরটা নিরিগলাক नाइदिन नरजतन साइमानो तिप्रासानी 2021 सिमी तिप्रामथा बोबाग्रान नेतृत्वे जों कायसे सभा अंखर फाइमाने कायसे मुभमेन्ट तुयो याबा नरजतन साइमाने एकनिते जमी डेमोक्रेसी व जतन लुकुरंनि रायजानि बिसिंतै पाब्लिक न बरंनि बिसिं तंहांकाय पाब्लिक कमांक बनो गभर्नमेन्ट तंबा सरकार चालगोने फर द पीपल ऑफ द पीपल बाय द पीपल आबुन ताबुन डेमोक्रेसी रायदा याबा जों तामुनुखा ताबुक
asek bosor sung fight khai pemani one last fight greater Tripura land constitution solution permanent solution sai pemani bui kebang ma abar tabu confuse tong oitong Tripura motor tabu greater Tripura land sanlia ang zara am hai murkho borok nang sanane musungo greater Tripura land permanent solution abo kono different kri abo same ideology greater Tripura land abo alada rajya khangani Bharat Samvidhan rajya ni article 2 and 3 ko clearly siak tongo je katal state chanani permanent solution le tamba constitutional solution le tamba Samvidhan ni bisingte te prasarono mathangani abono haisi yaba busiangi to hangang kai ani thani phadi tuition free pori no nam bujo ro naisi angamti jara borok tongai rong no jara saime rong no norong ni bagai 500 teka 1000 kaisa norok tuition free pori phai jang bai ang bai norok ada gonta tuition pori bai no jaro sara tir bonang nong na gian ri ron haisi sung baskango sung tamni bagai tini aro hunger strike khanye thangoi tong ha tini jotono saimano hunger strike khaimani ya bolo sung fight khai tong si Tripura sani bagai yaba kebang maro tongoi tongai ro tong bororo je o hunger strike no khitung hanyo nomna khaileuka khaitung borong borok tai bisa oro pore khani ni borok mo sung kok si tama sungai tong yaba tai bisi din nagila khaisi tai bisi din nagila kha nogo habai noroni nogo farugam nogo besama tangjang naisi abu tai din bisi lagluya sung jepuru kasang ka tongpuru ak kasang noro abno maintain fene nor choli karon sung joton oro nijini sathongni bebare sing oro phaya bobagra phayo bini Tripura sarong no sini boror no permanent constitutional solution nani bagai mo oro tini fight ke mukti lai ha becara sini bobagra tam lam kha bo tinoro tam bo tini tangai omti ke tongmen nang khabo nona mo thangna ni bagai asuk buta silia chang asuk buta samalia Tripura sarong joining nalai po hai khele po bisi din ti gla khaiti boforjani tamang thangna bobagrani ade simi sungnai tong haisi bobagra sungna saka 2000 election ni paimani ya test ni election ni paimani ya gola center be kok sai tongo sungtam result man kintu tabu at the last moment sungtam result man khaisi nor nugui thanai tabu choba tam no hin samni bai choba khai tangai choba khaine nangkha ang tini ব্যক্তিগত suraj dem ang tini saiju ang wan su gaisi agiba sai phayo Tripura Motha is not a political party Tripura Motha is a movement greater Tripura land Tripura sarano constitutional solution ni abo kaise movement haisi abo khorok bese bisas khaya mang saimia tini joto Tripura hastini lukuro jara pekha ge pedone taro BJP tongnai IPP tongnai ha bor pekha yang mano noroni je sambai 80% of Tripura sa tabu joton bkhamok ja tamni bagai Tripura Motha sunnayo bobagra nayo sini joto Tripura Motha leaders nayo Tripura san mathangani bagai borong nayo tamo Tripura san baika sokomoroi bongni sakawo chai tongnani abo bongni idea haisi borok nayo baike Tripura san thokai baike borok oro rajniti khai political party tongma abo borok nayo haisi so all these things abo bisi din choli haisi tini joto na sini leadership sini joto takhungsong bukhuksong siklang sikling borang burching tabu moglaijak permanent solution ni khobar tamo permanent solution mani asa o hatai kotoro sunjoton hunger strike tongnai bobagrani logi tongnai phia ba bobagra je kunu mungsa angkai ang guarantee tai warranty sabo nor kebo khorsa yogla khaisi nge teke sawo bo nugui mankha social media ni bukhago borom gunang MP reboti mohon Tripura bo bobagrano je bini khukbai saka nung yakaba bobagra nung thuidi yakheba nung party yaka bihini kaisa bo social media bukhati kok samano rugui nungle tamro kok salamo songo o sara 3 foot ni MP ni khobor kan tas raisi o sara 3 foot MP pheka gesa parwa ha faltu neta botam MP ha MP ni full form samaya kwai chibo saksak bo bai ka o level so boni semia kwai chi bosel je boba grana thidi bo thiye sikang nono khorok bus Tripura sa batha pain abo wan suk daisi devoti nang bisi din ti gala khaisi ang nono guarantee ri saw nini no gonda tisha tongmani ha nang je nini o tabuk sai tongmani ha na abo din bisi ti gala Tripura sa ni thui bota ka tong abo non khulugurana ha agi ki CPM tongai nangoro ha nang tabuk kor BJP te nangoro ras solani au tawan su daisi o platform yabo o Tripura sa agin Tripura sa ya haisi no taisap sung jawab nai nor nung nai haisi o kok din bising no jodi no kaham krang nai nen khang kang nong no pong no sana haisi 28 tarikh ingia sani no kaham krang khe wan sugi Tripura sani fusion bai wan sugdi hai ke onek khorchung lani haisi nor miya nu khana haisi ani Facebook status ang direct mas haisi
buina khaina sikang tiprasa bai tiprasa pun tima kosok lajai nah ma kosok situng haisi amai tiprasa koijon tombain tin tiprasa solution mania tiprasa busung baso amai busung sab khainai jeng jotono palk baso amai tiprasa sokomar haisi tema ha tongo ha ni pekha phainsa pung poinana mutung liya atwa chemane ask rakai phe bono khangkano muk wachन आमी खिबुर समासन ngamna aboni khang botam sa buwa no hai irai tamo koborti bo bra bukha sapur go wachन tingsa ke puk tanga nona haisi dai bise din nalia nai sibis tong seng bobagrani 8 days seng ki prasar ang tab guarantee di sau je kuno khaborte no phioglak agortala fan tongne haisi noko phai tanga na abo seng guarantee di sau norong ni oje chomchagiri neta au faltu bondo khai haisi board ka board na kya board sojo khai kya bobagra sunga just cool down ndi nasing jota jaga no joli bichu kyani sing asuk kintu tabu bobagra mokol ni mukti klai mano baka phari nai haisi sing joton baka phari nai yo joto sikla ro mia horni chimino mai chawoi totra lai thui mukti maya joton horni 3 ta 4 ta joton phone bai contact ma to tam bahai khobar sari joton onkhana bai ready kintu asuk komri taman sudaisi जों जेकुनो खायमानो गाहामबो खायमानो हामियाबो खायमानो जों दिनर जतो तिप्रासन मथांनानै बा जों दिनर बका पुलगै फाटिबि फाइतं हायसे नों ताइ फाइमियांबा नों बीजेपी पन खायदि सीपीएम पन कांग्रेस पन खायदि तिप्रासबले तिप्रासन मथांनानै कक्सादायसे तिप्रासन पार्मानेंट सल्यूशन मांगाके बेला जा हामियांखाबा बरनि क खामानि सिनतामो तिप्रामा थनो जुदिनो सेंट्रल पार्मानेंट सल्यूशन रखांगे बरताई जनजाति पार्टी से खायपो आरो बुबाग्रा कोनो दिन सेजन नर तिप्रामा दा खायदिनि पार्मानेंट सल्यूशन मामानि पर नर बीजेपी दा खाय सीपीएम दा खाय कांग्रेस दा थांदि खायदि ननि राइट्स दङ पॉलिटिकल फैन बाय किन्तु आजबो राजनीति सित्र ता खायदि जे हा तिप्रासन सिकुल गै राजनीति ता खायदि दिनि तामो बजाक बो एंगल कक साइतंगा साबै कक साइतंखा तामनि बाय कक साइतंग दा वानसुन नांबले दिनि आमो बेजां क्लियरली साव जे तिप्रामथा बुबाग्रा बाडे तिप्रासन मथानाय साबो टंगसादि तिप्रासन कक्सानि साबो टंगसि para amche thangai ha pun waktok bangnani abus mis dong idea tongchu pun waktok bai sinte thangjakliya abo buji de pun tok wak bai sinte bathajakliya sini permanent solution bubagrani bisingtei senanggo greater tiproland abo ni hino indian ni constitution ni bisingtei abo seng sabornai seng chamarnai nang tiprasani thuing to hangka ning tiprasani mantai sopnai tai kebang nangkhabana nang tiprasable puila nung tiri patal kenya phang tung revoti phang tung nung jung tang kaham kangan kai lukrono na sababik non logir kamai si ha lokrok sababik non logir kam kintu nor je koglam samani ha bubagna seleng kok samani sung non triple seleng ho haisi ti prasani mungoi nor ekdom virus nor ti prasani mungoi nor ekdom virus norong khati prasani sikunga ja borok omungno o jinis non nor muthagi mani kai ti prasani bai samung kaham khaime ke chupchap achuk tongde ha ke bezang na haisi sujakop Sabo? Rebuti. Oh lakaboni apa sih dia? Rebuti apa nong nablen na? Rebuti nang kamu mau tunggu sini confusing go. Apa nong thai clear nong? Jadi rebuti to sini bagasi important na do. Rebuti tam sai tong sung angkun cara thaya kintu rebuti ba ani personal bukun grei. Bobo ani bukan jaga sik ma grei, ang bin bukan jaga sik ma grei personally. Engkai kintu je jaga bo buba garano am hoi saman engkai. Sudu ang ya mo tipra rajyo je bubagrano je raja hine je tipra sarok jotono joli jagnai karon tamma hindi sini habbogra bo angkini sanamu sungo sini bubagrani jini bai thang party songsaoi botamo khaya tongkha anong social media bisindi sungo botamo khaya tongkha na sini tipra san bagoi teke sanong nam nong bisindi ang sungo reboti mp ningman yagulo bo byaktigoto tamo khaya tipra sani bagoi norong nunukha nong channel di bisindi ang tausi roti nuya ko je reboti mon tipra lakabonia der futia bo tipra sani bagoi bo mp ngoi muti khagai noi bin party ni kwang badika bin byaktigoto nang sungaisi bubagra kun party mai khaya bubagra bin byaktigoto bai khayo bo sanai sabaro angaboro sanamu sungo reboti no nini jora pai tongkha nang ta akar de haisi tipra sarok haino bubagra ni mokol ni mukti naimiya bubagra ni mokol ni mukti huna bagoi tipra sarok bo jaga thang dong bo kun sabu me haisi tipra sane bisigo mone mon borok tongo bubagra ni mukti thopsani bagoi nijini langmari nen phon to raji tong haisi bo hai jora rogo mo hortung tongma jora rogo abo hai comments
কিন্তু রিমাকে চাই আইছি আং রেবতীনো সানা মুজুঙ্গ তাকবো জরা তংখ বুবাগ্রান থানি নাগার সানপাই হাইছি যদি নাগার সাইয়াকাই महर बुकुग जे सामुसा थांमानायसि आबोनि ग्यारान्टि केबो रिमाया किन्तु इतिहास आबोनि ग्यारान्टि रिनाय सराय सराय क आं आबोन साना मुजुंग रेबती न teke se ko sinar musungo borom gran sik patar kine te sawo bubagrani utung utung tipra sarok tangdi dukhumanai ini social media ni bukti sawi tongmani o hangar strago abo bubagran logi noro popo tangdi abo hoki le patal o pala kuine kok to noro ano discussing bini kongra ta sa sunde ang sana si musung liya bodo bini kok sakai se ani tamni o sori o je thui tongmani hai diba bukhai no blood pressure ani blood pressure ani phung unok phayasi unok phayan thui mane jesu buhina no nungtang si mane je kon kok sunja ke khorok chikro ang emon mane norok emon kok sungdiwo emon borong ni kok sungdiwo ani blood pressure continue hai no automatic si bari phayasi patal kuina pala kuina o hadi singni o raiko jumani kok no anta sa sasi daisi bo je saka tam sakai gi rago bangladeshi gu bag boot boy ko tamo takai tamo bharat mata ki joy tau nokla phat tomar nukle nokna ang sawo o patal kuina o pala kuri kha bini te kono lama kuri khaisi bo tabo kono khai tiprasar mo takha bani sinaba bini energy bo kmai thanga bini boot board bo kmai thanga bini bangladeshi gu bag bo kmai thanga bo tam sasinai ba tiprasar no thok na sara bini kono lama kuri khaisi boot abo to bo hai borok boot pas nane ha ingla jibono ticket ma kabsi bo ong kaisi jak thinaga ong kai biko ceng ra ngoni tan khomo tiar bisin ta tamni chemili ja ka sang ka lathiri poksa khilai no to jano sab suna sa gobang ma bo hai neta ka je sa bangladeshi gu khinai no pansarong party sai sajina wansarong party national party bo hai borono to ton langno bono ba kun mote tiprasar kisa misa bin ya ko tong hin je bo tabo kai serai saimang ka BJP rok bo je padal kuinan thani kono boro kurikha je kono amse habi malia bo hakoina patal kuina gu bag bo je rang thok samane abori din ki jago tabo mo kono mote koi boso tongan do abor phulake patal kuina ni bo mo bui kmai thanai patal kmai thangma hageno bin bung bo kmai thanai je serai ko bini kongro norok ano ta suni ang sana musungi ji ta suni ano bin koru no ang sana musungi ya government India government hatong bai da ni abu bakrana walia lai to lai din phajin ke goma he reaction ani mon thonai no direction kubi kokno sanai ang jora kaisa time do time no sing rang puisa sing ajimano jaga jomi sunga singmano kintu sin borong ni jora jodi lai thangai o jora no nong rang puisa be kibila timana payoi kun din phan maya kintu sini ha bubagra o jora no suno rikha sini ti prasar no rikha sunga mo mutu ma thangnai bo je jaga nokong khane tamani nokong khaliya ti prasan bagai jora rikha abon sanam sungo sung puito sawai state government nung central government nung sung puito saka sung believe lagya kintu last moment nukha je suno borak bani oi tongo sung tabuk saima ka sung te amsuk bani jagliya serai sung tagbo sai tongko sung tagbo nasingoi tongko sini central government hoite kaisa nobar kaham phainai hinai kintu nukha mo koidini bisingo je amo hai situation kuno ngia awon bagai sung tabuk last ekai thinani ekai thangani abosara te kuno lama krei ang abon sanamu sungo paithak soba mo sobani bisingtui tipra raja kijeng sa jaga phano kaisa bolong kotor jesu kotor no phana soksarani mes kati kongsa baina soksai mana haisi tipra sarok kintu amno hai balance khana thanglak naro nugnai mo hangar stek ni bisingo lai buma agi rasmala lai buma sujaga tipra raja bo mo hangar stek ba mo hage lai buma kaisa sujagnai ang nong ni bisingtui sanamu sungaisi tomono tiprasan om hake phungin tong tangkai buskan loksoba purbo tirpani ason STC obro gom he lejar mano bidi ba om hai nadi buskani loksobani kok to ang tak saimiya de 28 ni kok hang no sanamu sungje akha bikha jodi mo hangar stek ni bisingo sini bubagra munsa thaisaba jodi thakai tabu je bono bengai tongnai bono je muni tongnai abo hoi borok bo bisi din ai loglak hinang sanamu sungo tipra rajoni tipra sarok sabo tam khai tong kintu kebno khomarik lakaisi kemno khomarik lak ar loksobani jeta kok abo sini central committee tongo sini working committee tongo thinango tamungnai brokno decision khainai borok decision khaimani bising dino borok saimana haisi abono sing bara kok sana thangya teke paitha gobo sunna musugo bangma IPF piro oba hake hangastak klaya kene ini
tongmani jagulo aprubo di pasar itu tongmani jagulo madu paribo desa puli rokun ke paksa kami am sayot omah striking kendo lukurok ini jago aborong len tam ko ketar tam party IPF di party to tongku ba IPF di party to tongku no rong nang sunam songo IPF to bemang BJP thamai gable bor IPF di tongsi ba kri khable IPF di party ro IPF di party to IPF di party kri kha IPF di bojon bemang BJP thamai gable যে বড় হাঙ্গার বড় যে হাঙ্গার স্ট্রাইক বড় রুট ব্লক হয়েছে কিন্তু আপনি যদি বংনি স্ট্যান্ড যদি ঠিক থাকায় ত্রিপুরা সারক তিনি হাঙ্গার স্ট্রাইক থাকা নাংলা খামো না ত্রিপুরা মঠা পার্টি হাসাগলা খামো কিন্তু ও এনসি দেবমা সঙ্গে বলে ও আইপিএফ তিনি বলে তাবুক সুংম বীরমানক লাই দংহাইছি বরক যদি সিট ফাইলাকায় বরক যদি রাংনি লুকনিয়াকায় ত্রিপুরা সারক তাবুক ত্রিপুরা লেনো নিজিনি জাগাও নিজিনি যত কিছু তো খামাইছি বংনি দাঁড়াতে কিন্তু ত্রিপুরা মঠা মা সাকিয়া ত্রিপুরা মঠা সব মা খাইখাইছি no IPF di party ta sadi IPF di kurikha ti para jo IPF di bebang no BJP thama gaisi 28 तारिख माने तो कैसा त्रिपुरा हस्ते ओ लाइफुमा कताल खाई सिजाक सिनाय ओ लाइफुमानो शुधु त्रिपुरा छिबि तंगलाक चिनि 12 था कतर इवेन भारतनि फाथारबो दरंनि बिसिंति चिनि मीडिया रं बिसिंति नुगाय जे तामनि बागै आदिनो लाइफुमा सिजाना थांतों कारण जतन सेमान त्रिपुरा हस्तेन बरनो 2023 ni 8 तारिख मार्च ni सिमी ini jara वाई बार बार स्टेट गवर्नमेंट तो बाछिरिडी सेंट्रल गवर्नमेंट बिसिं पानो যেখানে হোম ডিপার্টমেন্ট হোম মিনিস্টার স্বেচ্ছায় বনিজিন ঘোষণা খালাই ইন্টারলোকুটর গঠন খালাইকা এক মিশ্রণ রিখা ফায়া রহয়া মাং ইয়াংনি সাবাই পরবর্তী সময় খাই মার হরকা আপনি পরে এগ্রিমেন্ট নি তারিখ যত ফ্রেম যত নিনি যত তংমানি বরক রেডি খাইকা আর ও কাইসা ড্রাফট কমাংমা পয়েন্ট্রি যে আরো যে সুগ্ন যে দ্রিনা নাই মানে তাম আপনার ড্রাফট একদম পরিষ্কার খাইকা ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট নি হাই অফিসিয়াল মিনস হোম ডিপার্টমেন্ট বরক যতন নাই ন একদম কক ফাইনাল কক টংমানি কিন্তু সাইমিনিয়া হঠাৎ খাই নাই বংনি সূর্যদান থাকা जोंखा কামানি এবং কক টংমানি ন অক্টোবর মাস ন পাইনা কক টংমানি ইলেকশননি 3 মাস নিয়ে বা 4 মাস না গেন যেখানে বুসকাংনি আজরানি লোকসভা অধিবেশন যখন উফ্রু আবো কয়েকটা যেটা লোকসভা পাস না নাগো আবো পাস খাইনানি কক টংমানি কিন্তু আনফরচুনেটলি চিনি কপাল হামিয়া চিনি বিসিঙ্গ ন ত্রিপুরাসানি বিসিঙ্গ ন রাং যারা লবি পদনি যারা লুবি যারা ত্রিপুরাসানো সিনিয়া যারা ত্রিপুরাসা বা গাদ্দারি খাইনাই বিশ্বাসঘাত খাইনাই তাওকো বিশ্বাসঘাত খাইতঙ্গ বরক তাও ফানসে বুবাগ্রানো কিরিমাং স্লাইমাং নংনি মিডিয়ানি বুসকাং পয়না সাকা বিনিতাই কোন লামাক রিখাপুং বিনিতাই কোন খাইনা রিখাপুং অমাহাইকে শর্ট টেম্পার মানে শর্ট গনি পলিটিক্স থুনাই রক আবরকনি बुमुल तो नुकसांनाय जरा कैसा मन जागा फाइसो पायनो के बनो के बदागिना नांगला साबना ताम खाया नां नों जे मानसा सा साग्रारि जे मुसुंद सा साग्रारि निनि बखानि निनि बुखंनि निनि खि खा बुखकि तिगलाय साग्रारि जरा फाइतंगो अमति कक साइनायनि जरा फाइतंगो जों चेलेन्ज खाया जनगण पाब्लिक नों बुसुक जरातै जनगण नों बुसुक जरातै चिनि बरक बाय एक्सेप्टेबल बो जनगण बुयागे ना सेमेन थाखा तक ताखुम रिवै साता काइसाम बडि थैबायै ओ लुन नि बुमुं रिवै आसल काय तो नानि मुरत करै खरकसा पियना सुइपार पयनो सागिनानि बुनि क्षमता करै आ बरक तिनि कखत कत सावै अमाइके दं बेलायखानो दुखु नांगौ कि जों नुका पामति कमेन्ट्स खायनाय नेतारंनि जे कमेन्ट्स नंमानि आबो कोनो बासा बायतो सानानै करिया आबो जों सानाया आसुकै सागा प्रसक जोंनो कबले राजनीतिक मुंसांलिया राजा सांनांजागलिया
राजा बाय आलोचना खालिया राजा दिल्लीयाव थांमाने केबाय मालाय मामुया हटेलाव मानसि थुइ फैयोनि सानाय रक बरनि जे कमेन्ट्स नुखा तिनि प्लेनारि सेसनाव थाङो तिनि दिल्ली थाङो अधिवेशनाव थाङो 5 বছর ओंखाबले একটা কক नि त्रिपुरानि बागै सावै दाबो पर्यन्त अमले आं तुबुखा अमले आं 5 বছর चिरखंमाबायनो नरेन्द्र मोदी रिखा ओरैजाय दिनै कुनु ता पर्यन्त मारित दं चिन्ह दं आबर रंनि क्रिबले चिन्ह क्रिबले जे बरक सुप्रिम कोर्ट थांनाय सेजों फुरानि खालायै जे बरक माखानि चिरखंनाय आबरक ताबुक একটা কক सारै गबले रोमान स्क्रिप्ट कक्सो যখন স্ক্রিপ্ট তুই যখন ওর নুলাই টঙ্কা 5 তারিখও সাকা আরিস নাই 6 তারিখও করিয়া 11 তারিখ থাউকা চিফ মিনিস্টার নার মালাই উখা আবাং সাইমালি আং চিঠি হোকা সিবিএসসি ন 12 তারিখ সুংজো লামা কাসমা পরে ওংসেঙ্গা আফুকান কম কক্সিস সালিয়াং বিয়াং থাকা নিনা বুখু নিনা বাতিমা মখাং বিয়াং থাকা নিনা মখাং लासि सिदिक बेलायखा लायखा नर कासिं बायसि ताव हासिना मथाय मारिसिनाय आसुके लायखा इया सेकालफान आसुके आकारखै जाया सिजाखै थांगौ आसुकाल माने बागैनो नों नासिङै दं नै निनि जराका हामफाय दं आसुके अच्छा तेरे पातल कन्या जे खाइ दङ म बुआग्रा कबर हेरनो लगे ता थांदि चाय नङो तिथु अन साइड थांनो तिथु नग थांनाय बस ए बत कबर बत मेन्टेल थाखाब्ले ब साइकल बिहार थांनो नांगौ बंगो बिहार कायसे हास्पाताल दङ मेन्टेल हास्पाताल त्रिपुरायाव हास्पाताल बैनिया बैनि आरो थानांगौ लगी मा खाबले ताबो राथि माने राथि न थांदोंले मेन्टेल हस्पिटाल ताबसे बारियो बन जत कताल रिदि ताबसे बारियो बारि नाय नबो बारि दे ए बारि पूर्व बारखा ताव थांगा आबो वाना जानाय ग्रै नों जतबार सादि सिक्रुक स्लाइमे बायले ओ मुसुक थैया मुसुक ताबसे फानगानांगौ नों जत सानाय बुबाग्रानि ताइबो फानरागनाय बिनथानि ईश्वरनि आशीर्बाद जनगणनि आशीर्बाद जतनि मोखांगो जतनि मकलो नों हयतो नोंनि मोखांनि मकलो मुक्ति फैया पानो निनि त्रिपुरा सानि 99% 1% से दं लगी ब बीजेपी बां खायथं सीपीएम बां खायथं कांग्रेस बां खायथं तब बुबाग्रानि अपखेन दङ बुबाग्रानि अपखेन दङ 27 तारिख 28 सासायगौ 27 तारिख सिम तैतर नों একটা কিছু সারাতি পেলাইছিন না পুরা বন্ধ থানা नों बिया खानाय नोंखाय हिम्मत तंखाय फायदि नों आंथि लायबिया दिनो हिम्मत तंखाय एकदम मोखां ग्लास तातारेदि फायला नों आंथि लायदि हिम्मत तंखाय आंबो तिनि न पुला मते हाय प्रोग्रामो आं तिनि इनभाइट बानन बागै तिनि जारा ओ पान्दानो संसानाय रुपनि समाजनि तिनि राय तिनि स्टेट फेस्टिवल तिनि ओ बिगुदासो जारा खायनो बरनो बेलाय हामबाय पाइपलाय हामबाय रक्तियाव बरनो पाइपलाय हामबाय पयलानो तिनि ओ स्टेट लेभेलनि राय बांमानि फेस्टिवल 49तम तिनि पान्दानि जतनि अखा पान्दाफा महंगा आनि यं सिख्लाय दंगा आनि बाबुनि बुता आनि बुखारानि बुंखा बिक्रम रुपिनि तारपरे आनि यंनि बुंखा बिनय रुपिनि मनु गाबायनो प्रथमना कथानाय जारा सिकला रुपिनि समाजनि जारा सिकला चला रक डेभलप बुरिनो माननाय कारण सिनि डेभलप हंगा 8 लाख 10 लाख रुपिनि समाज मात्र सारा त्रिपुरा 12,000 सिपो 12,000 सिन कामियो कासा कामी से 12,000 तो सारा त्रिपुरा से 12,000 सिपो दो भावना कोरी नहीं बिले ना
শুধু রূপিনী রূপিনী সিমিন রূপিনী সমস্ত তরঙ্গা আপনি তারপরে সিমি যারা শিখলার যত দেবন মামলা কাজ না বৈশাখ কমসে কম আগিনে হাই তার মাসা মাগলিয়া আগিনে হাই মাগলিছিল আগি বড় কাজ তোর ওই লগ ওই কুচি দুনিয়া দিবা সেখানে তার মাসা মাগলি তমাইবা সেমা আগিনে হাই কাইছে তামসি বেলেন হাম্মান তিনি তারা আসুকসা তিনি পুরনি ইয়ে ফর্মে দङ খাসুকসা তিনি কমলজিৎ दङ তিনি সুহেল दङ তাই উজানি নব ফাংশন তিনি আনি বন্ধু ব্যক্তি ববাই সিনিলাই মা তিনি 20-30 বছর সিনি চিনি যায় তিনি আনি এমএলএ যে পুরনি আনি বন্ধু স্বপ্ন দেববর্মা তাই আগিনি kesamiem sini ani aku ngapra ekdom ani close ani dala kotor tai joto atukjak uro rai joto hodanino tai phaimanjak phaijak uparani tai joto hujabani sarati proni rupni somasni jara phaimanjak phaijak ani rangsangni khajani takukte bhukso ano khub bkhao nangri likha sini komolji যে রাংখরিনি বাগে মতিকে খাইমেয়া আং নাইনাই সিনি স্টেট ক্যালেন্ডার হাবরি যদি মাং হাকাই যত লাইট ডিপার্টমেন্ট তংথমু যাব স্টেট ক্যালেন্ডার যদি হাবরি মাং হাকাই যত লাইট ডিপার্টমেন্ট মা খাপুন কম ডিএম বাই মিটিং খাইগমো ডিএম নো সাগমো এই যত লাইট ডিপার্টমেন্ট মা তংনাই গাই যত লাইট ডিপার্টমেন্ট তংগে খাপুন মই তিনি নাই থং কম লাইট ডিপার্টমেন্ট ও জায়গা जों ক্যালেন্ডার সমাতি সাগরানে প্রথম যারা তাবুক শিখলা जों যারা চিনি বয়স্কর বড় রক চিনি মাইন্যগণ্য বড় রক বিশেষ খাই जों বংনি ককমা খালাম जों তাবুক আগে जों চেরাইফোর নুকমানি যে কোনো অনুষ্ঠান হাংরাই বড়িয়া যে কোনো বছর কতাল ফায়াকায় দুধ ছাত্রাই ক্লাঙ্গৈ
dear friends of media, electronic media, all the other news people, those who are collecting news. We are sitting here today consisting of District President Secretary, Block President Secretary, and CWC, Central Advisory Committee, Chief of Women Forces, Youth Forces, and from other sources, those who have come from different places. আমাদের এখানে আজকে বৈঠক হয়েছে যে দীর্ঘ প্রায় 1 বছর ধরে ত্রিপুরা মথার সঙ্গে ভারত সরকারের রাজ্য সরকারের একটা আলোচনার সুযোগ আছে। এই সুযোগটা আমরা ভাবছিলাম যে এটা ত্রিপুরা জনসাধারণের পক্ষেই যাবে, কিন্তু এখানে রাজনৈতিক টানাটানি করাতে আমাদের যে মহারাজ পণ্ডিত কিশোর দেববর্মা, ওনাকে আমরা সমস্ত আমাদের কনফিডেন্স আমরা দেই উনি আলোচনা করুক। সেইভাবে উনি খুব ধৈর্য ধরে আলোচনা করলেন, কিন্তু আজ অব্দি ভারত সরকারের তরফ থেকে সেরকম কোনো পজিটিভ আমরা পাইনি, যার জন্য উনি খুব দুঃখিত হয়েছেন, আমরা খুব দুঃখিত, যার জন্য আর্জেন্টলি 12 ঘন্টার নোটিশে আমাদের সকল এই যে নেতৃত্বরা যারা ডিস্ট্রিক্ট থেকে, ব্লক থেকে, সাব ডিভিশনাল থেকে, লোকাল থেকে, গ্রাসরুট লেভেল থেকে যারা আসছেন, আমাদের এমএলএ যারা আছেন, এমডিসি যারা আছেন এবং ভিলেজ কমিটির বিভিন্ন নেতৃত্বরা এখানে আছেন, তারা আসছেন। আমরা ওনাদের কাছে এটাই আশা রাখবো, আশা রাখি যে ওনাদের পরামর্শ কি হইতে পারে। আমরা একটা লাইন দিক নির্ণয় করছি যে আমরা হাথাই কতরে অনশন যাব শান্তিপূর্ণভাবে, যাতে কোনো বিশৃঙ্খলতা না হয়। যেটুকু আমরা বিশৃঙ্খলতা চাই না, মহারাজ উনিও চান না, আমরা সবাই কেউ চান না, শান্তভাবে আমরা আমাদের ডেমোক্রেটিক রাইট অনশন আমরা করব, মহারাজ করবেন। তারপরে আমরা দেখি কোন রকম ভারত সরকার থেকে কোনো সারা আছে কিনা। ওই তো 28 তারিখ না, 28 তারিখে আরম্ভ হবে, আজকে তো 25 না, 26 মঙ্গলবার, বুধবার 28 বুধবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য। রাস্তা বন্ধ করে না রাস্তার পাশে? ওইটা আমরা আজকে আলোচনা করতেছি। যখন আমরা অনশন করি তখন তো তার সঙ্গে কোনো কিছু তো আন্দোলন তো থাকবেই। এটা এখন আমরা আওয়াজ করি নাই, মানে ঘোষণা করি নাই, কিন্তু আমরা ঠিক সময় এটার সিদ্ধান্ত আমরা লাগু করব। অগ্রিমে আমরা কোনো কিছু বেশি দেবো না, ঠিক সময়ে এটা আমাদের লাগু করা হবে। দিল্লির সাথে কি আর কোনো কথাবার্তা হয়েছে? না, হলো আমরা জব দিয়েছি না। তারা যদি মনে করে তারা আসুক, হাথায় কথার আসুক, এবং মহারাজা তো অ্যাভেলেবল হবেন। এখন যদি তারা এখানে আসে, এখানেও উনিও অ্যাভেলেবল হবেন। আমরা তো ডেমোক্রেটিকের লোক, যদি দিল্লি মনে করে আলোচনা করবো, নিশ্চয়ই করতেই পারে। এর আগে যে বন্ধুত্বের সাথে দিল্লির কথা হয়েছে, কি বলেছে দিল্লি? এরকম কোনো পজিটিভ আমরা পাইনি। তারা তাদের উদ্দেশ্যটা পার্লামেন্ট ইলেকশন হইতে পারে, যেটা আমরা বুঝি, কিন্তু এখানে তো আমরা নাই। কত লোক হতে পারে জমায়েতে 28 তারিখ? এখানে তো এখন আমরা তো বলতে পারবো না, কিন্তু 3 তারিখে মার্চ এখানে আমরা মিনিমাম 50,000 লোক খুব নেমে আসতেছে। কি বলবেন এখানে আমাদের সেন্ট্রালের যে তাদের যে রোল, এই রোলের আলোচনা করা হবে। থ্যাংক ইউ।
जे महाराष्ट्र बुसुकबार माने सेंट्रल दिल्ली रेंगे एग्रीमेंट खेनानि कॉक तंगमानि जे साल क्लाउक मा चंग नाइसि दंखा किंतु बराव जोंनो थंगि दंखा पॉलिटिक्स थै दंखा आबन बये चिनि बुबाग्रा वानसुगिनायखा एकमात्र चिनि उपाय तामावनाय त्रिपुरासारनि हामपान्दा तामावनाय त्रिपुरासारनि भविष्यत तामावनाय এবং त्रिपुरासारनि चिनि नेक्स्ट जनरेशन नि भविष्यत चिंता केनो चिनि बुबाग्रा बो डिसिजन मालाखा बुं थैयासाक जरानि माने चाया नुयावैनो थांसिनाय त्रिपुरासाराव बाय बुं फाइट खेनाय जे बिनि साक बिनि रांमा तंसाङा आबहायके बुं जत न साख्लै रिखा आबहाय न तिनियो चौ मा फाइका ओ जागाव हाथै कतर रफाये चिनि स्ट्राइक चिनि अनसन खे बर दं पूरा रोड ब्लॉक खे न बर जतङै न त्रिपुरासाराव न माने चांग दंनाय त्रिपुरासाराव न जों कोयो जोंबाय फाइदि जोंबाय सापर्ट जोंनो सापर्ट केदि महाराष्ट्रनि वानसुमो थानसानि माध्यम जत फाइ महाराष्ट्र नांख्रु फाइ आं आबनो कोयो जत त्रिपुरासार संसद दंनाय रं जों फाइदि चिनि माइथिनो चिनि अधिकार न जोंबो गणतांत्रिक भावे डेमोक्रेसी वे जों आंदोलन खे जों चिनि माइथिनो दाबि खेलानाय आबनो चिनि मूल उद्देश्य आर्मी जत चिनि त्रिपुरासाराव न जों कोइनाय जे रोज शुद्ध जों त्रिपुरा मथा पार्टीया जत जेकुनो पार्टी पक्षेतो निनि भविष्य तामावनाय निनि फ्यूचर तामावनाय निनि जेनेरेशन तामावनाय आबनो वानसुगे जों सामु मातांलायनाय आंनि जों केहानि एगेन्स्ट होया चिनि माइथैनो चिनि अधिकार न जों साये जों मालानाय आबसे चिनि वाइसुमो आर्मी महाराष्ट्र चिनि जतनि बुफा जतनि गार्जेन चिनि महाराष्ट्र जतनि खासौसा बो चिन बाये बेलाय कष्ट बुंखा बिनि साग शरीरावनो जों नाये जोंबो बारिके बिखाव दुखौ माखौ दामै मले दिनियो राजबारियो बुं काहामाखे तंमै जागाव बदिमा लामा राव फायो बुं जाया नंया बेलायखे दुखौ माखौ आमाय आं त्रिपुरासारावनो कोयो फाइबायदि महाराष्ट्र नांगौ सुनो हाम जों गतनो साइमानो अजरावो बलाय खेतिफ्रावो वाना लायजाक तेनाइसिं लायजाक दिनै जों नखा चिनि त्रिपुरा मथा चिनि बुबाग्रानि तुदुल माबाय जों प्राय 1 बছर हायं थांगा चिनि टक चल माने आंनि जे खुदा जागा इनभल्व दङ किन्तु आबनो न चिंतिनि बलायखेने मावान सगो जे पब्लिक लीडर हिसाबै गई आं साइमानो नगदे सिगो आं तो बीजेपी बाय 5 बছर दङ फैका थामसाक्लाय सामथांखा एलेन्सलो तिनि अबनो जों तिनि अर त्रिपुरानि हास्तनि जिनि जबर बुद्धिजीवी ज्ञानी गुणी बरग्र ते सिक्ला चिनि पब्लिक चिनि यूथ जत्तनो वानसौ थाय चिनि त्रिपुरा हास्तनि बिरमान त्रिपुरा हास्तनि चिनि मानथाय सथाय ताखन जों मायाखौ आमनाथि जों बायवना लायजा प्लास जों नुखा दे बीजेपी सरकार फाइमानि परेवनो समाय तांमानि परेवनो आ दिननो चिनि होम मिनिस्टार जोंनो रिंखा सेकेंड टाइम जखन बीजेपी आईपीएफ सरकार चाखा तेवैसा सेकेंड टाइम समाय तांमानि आ दिननो जोंनो बर रिंखा खुद आफ्रो चिनि होम मिनिस्टार बरमगोनां अमित शाह सामनि पात्रा बर फाइजाक ओंखाय जोंनो बर त्रिपुरा स्टेट गेस्ट हाउस रिंखा जत चिनि इलेक्टेड एमएलए चिनि सिनियर लीडर जों थां मालायखा आफ्रो प्राय 1 बছर रंगै थांखा आफ्रो सालांगो जे बने बुखुबाय सालांगो जों जत सिगो नुगो जत मेडियाव काजाक होम मिनिस्टार खुद आदा तंगो समय पात्रा तंगो ते गोबां मानेरा दंगो बीजेपी टप लीडर बरफ सालांगो जे त्रिपुरा मथानि नायमानि
माथाय सावथाय डिमान्ड न जों कनसिडार खालायनाय ते जों आबाद जों कायसा इंटरल'कुटर जों संनाय संबो जों सालायनाय जों साया बराव नोजोर साव खुद होम मिनिस्टार ते बीजेपी नि शीर्ष नेतारावनो अकक जों सालांगो अब प्राय 1 बছर गायथंखा जों सिउ किन्तु ताव पन्दाबो सामों इमप्लिमेंट याखो आमना जों वनाव जों एक्सप्लेन अबल साव जे जों 2018 2017 आं बुझते मनो 2017 नो जों जखन आईपीएफटी आं तंफ्रो आबार जों मंत्री याखो जों 2017 दिल्ली थांलायखा इलेक्शन सिगां आफ्रानो कायसा कमिटी खाजाखा अब जब साइमना अब 2017 नि क आफ्राकाय होम मिनिस्टार दंगो राजनाथ सिंह आं जे खुद दंगो मोदी जी बाय जों अब प्राइम मिनिस्टार इंकलायनि नरेंद्र मोदी बबे जों मालायखा ते होम मिनिस्टार राजनाथ सिंह बबे जों मालायखा आब्रो हेमन्त बिश्व शर्माबो दंगो जों लिड खालायनायखाय हेमन्त बिश्व शर्मा आब्रो दंगो जे जों एग्रीमेंट खायो दंगो कायसे कमिटी खालायखा बर जों साइमोन हाई लेवल मडलिटी कमिटी subject kai socio-economic, political and cultural issue no tegi kaisa committee khadaka. Abo under the Home Ministry, Government of India. They are committee ni chairman tongo. Abo tipra faika, 3-4 mas ne pore ko tipra faika. Tipra bai kaisa hearing khadaga. In secretariat sung abo tongo. Anga se minister. Jot the political party by the NGOs by a committee, high level committee, Malaika, including Congress, BJP, Jonathan Murcha Tongo, IPFT, INPT, Apatonko, I come NGO by Malay, Bro Kasha presentation Naka. After Tam Mutumano. Tinubokto Coxaka meeting Hagazo, political party by different way, bro, meeting like a memorandum, Yasaka. Sun Kakamani, active with Hanai. A committee hoite, some report manai, ba, some feedback manai, or cox and one so money. Piaba, Egos Lightanka, Dugos Lightanka, second time, bro, the Quafica. Among with second time, some meeting like a notification tongo and a kaos tongo within 90 days. Termine 3 months bising on report na ko. That high level committee report will be submitted within 90 days. Hai ki result. Kintu 90 lai thangka bisa lai thangka last moment kang Delhi thang saka a committee tamungkha. अपने रिपोर्ट अपने फीडबैक जों नायगौ आंनि जे खुद अमित शाह प्राय 5-6 बार मालायखा ते होम सेक्रेटारि मालायखा आं थांगे दिल्ली थांगे कुसखायाबनो आ कमिटि तामंखा अपने फीडबैक अपने आउटकम जोंनो फुनुगदि किनि बराबर फुनुगिया अब काने एक्सपेरिमेंट कक्साव नों पाथो लाई थांगा आ कमिटि ताबो कोन कुसक्रिखा non existent. Our report brillia, a committee activities with Krika. Our care and a past experience for the last 5 years. Tarmane, the woman was so high, the BJP rock, Chimangtam Borok Haka. State government has always leader of BJP, the central name. Ankako Borok, they are not serious. Chindu Hokos number of Saimia. जों जे हाजाक माने जों जे मुसुक माने जोंनि पेइन एगोनी जोंनि एस्पिरेशन आबादनो बरो सिरियास खाखाया तैबो दिनै आं उनाव समाजालाय दिनै समित पात्रा बाय आंनो जे मालायखा आं अनेक बार मालायखौ बाय आंबो अनेक कक साखा टिप्रानि बेसिक रिक्वायरमेन्ट
जों टांगै रिजनल पार्टी मा खालाय बानो अनेक बार साका जमा दिया नों हायबो जों सामनांगौ नों बीजेपी हाबदि आनो बसाका आप्रो साका आं बीजेपी हानान मुसुगु कांग्रेस हानान जों तामु नेशनल पार्टी खाय मुसुग नैबा जेको नेशनल पार्टी खायखे आबा आराम जों सायमानो कुनो चिंता करै कुनो बार्डन करै कुनो रां फैसानि अभाब करै जों कामके सामतांबानो फियाबा आं बनो साका आने बेसिक रिक्वायरमेंट आने प्राइमरी इश्यू जे नाम तो आबो जों मायखौ आं बनो साका आं बनो प्राय 1 घंटा हेकप साका वाइसा सिनि बेसिक रिक्वायरमेंट आंबा सिनि लैंड बगवाना जाखा आजरावो आं खाकावो सिनि अरने जनजाति मोर्चा बीजेपी नेतारो आव हेकप फेना बरसबो सारा गया आं सायबानो आफ्रां I50 मिनिस्टार आं सामिट पादानो अनेक कक साका बगवाना जाखा आरे अब जों सायमिया इसु जों लैंड इसाका लैंड ताबो फनो तिब्रा सारनि याबो बुमुंकरै एलटमेंट करै जों सालायो जों बुमिपुत्र जों हानि बसा we are son of cell but still land issue is very serious ताबो फनो तिन बरनि तिब्रा सारनि जागानि बुमुंकरै land restriction खायजा गया आं include myself साका आफ्रो बनो साका including myself ang hecha minister ani punta la krei saka notice piece of land ani bumung krei ani babon tong thik no ani babon jaga tong hatai tongo prai 30 kari hai jong hatai tong baboni khedo tong baboni kintu till to the amon saka ani point si bumung khaija gya tini babu songkai aso sithaya office alobro thangya bore boy ani babu thui thangka bo bumung khailang malia for the last 50-60 years ngar tong mani chine hathai lunga takphano tom kuri khas phagse bakhe forest base khas ke tong he boro thaka ang khud omai buktu bugi chine ja kuri omai 60-70% tibrase poribar takphano but nok thani bum kuri mon jagani bum kuri this is a big issue sir apro bonaja khari why then government not doing anything for the last 25 years CPM सरकार कुनु खाइलां लिया for the last 5 years जों थांका दाबाव तिनि बीजेपी आईपी सरकार कुनु खाइलां लिया आ ईश्वर के सीरियस कनाया neither state government neither leader abro सीरियस कनाया अब कक साका अनएम्प्लॉय कक साका बना so these are not burning issues ता हजार बैकलॉग पोस्ट दं अपना साका 30,000 बैकलॉग पोस्ट अब तिनि खातिजाक मानथाय Abra mabu cinta kerja ya. Enggak, oh my god, problem tu ini, we are compelled, seng bad dongi masaka, seng statehood abi makai ya. Seperti state kau masaka, enggak problem kau masaka, because of this ada, ini basic issues no seng kerja ya. Cini tak berumai abang saka, enggak pewana laka, obahero. Enggak abang ni seng tini Angte kong man kok saka, our Sibia, why our youth, educated youth in saka. After Borosaka, Tangi or Pontimatanga, we have a lot of insurgency group in now. And let them go and take the why? Why our youth took arms struggle? Akono Borosaka. Why our youth, educated youth, or Sikitoya? Dia tangai raw, or puni tangai raw, baru kena misalnya, osigito, asaka, orang highly educated, tangai bermatang kaba, oh herakan, sama di patron bujok saka, apa bawa onek serius kena kan, oh hero, sini je basic requirement sengmaya, apa ni bagai, there is no question, asaka, to join national party, dari Congress, BJP, CPM, they are all national party. बार-बार सारा नों भाबदि बीजेपी गवर्नमेंट आं सारा हाबिया बिप्लब देव आंनि कलिग बबानो अनेक बार सक्सेस जाखलाया आं आब्रनो आं बुनो साया सर जे बुसकांगो स्ट्राइक ना बिथांनि दङ फियाबा लुकुरो गोबांमा ताबुक सुंमु जे लाइथानाय आईपीएफटी ओ जे लामा कासुपुरबो जे तिनी तिप्रालेन मानखा नि बुसालायमा हाय ताबुक दाव हायना बागै उंनो हनि लुकुरो वाना जागै दङ आबरंले नों ताम कौ साना मुसुकी बुबाग्रामिया हर जे थांमानि
भुवनेश्वर थांमानिबो कुनु बरफ बाय बबाहायनि थेरे कक्टुमार तो तान बगी मा थांगना बरफ तान बगी रिखा बरफ मुति बुलु बरफ के साइक चीनी तक चीनी burning issues but in current issues जों महरादा बुबाग्रा फाइमनि परेव जों मिटिं लायखानाव सायमोन जों मिटिं सालायखा जोंनि जत एमएलए दङ इएम दङ एमडीसी दङ जोंनि सिनियर लिडार दङ नमुखना जों माने गथ' कक सालायखा आरो जों सालायखा जों एक्टिक सोमाख्लायसिनाय जों बिजिबाय तखलाय माने एक बছর লাই थांखा ताफोन बराव आबानो इमप्लिमेंट खाया जों चिन एक्सपेरियेंस दङ चिनि डिसिसन आगो द पार्टी डिसिसन सो बबाग्रा थाइजोंया जों खाखा चिनि कमिटमेंट बा चिनि तिब्रा मथा जे स्टैंड पॉइंट सामानि विदाउट रिटेन एश्योरेंस जों कोनो चिनि कम्प्रोमाइज खाया हाउन चिनि स्टैंड पॉइंट ini o return mana ke sini bu amana jeng hedaraka ang soito ko ma sanai jeng I50 khaifra bahini jeng kuno return jena daglia barbally kok salaika kok baisla kintu ar kuno return krei sini je jokhon te high level committee khaifro kuno china ro chukti khlai jagya aw tawang saise kok samma saw boro saka jeng dona hai khlai nai boro jono kaise committee khlai funukha किंतु आरो both parties आरो एग्रीमेंट खाई जाया अब चिनि मिस्टेक चिनि I50 नंबर मिस्टेक जों both parties होय खेनें माने चिनि पार्टी प्लस बीजेपी हाइकबा गवर्नमेंट हम एकॉर्ड होंटें गजे के अब एकॉर्ड होना अब एकॉर्ड जों खाई जाया अब चिनि मिस्टेक ओंख्लाय जों बरन कक थातलिया बर कमिटि खाइफनोखा हाइ खेना सो बुखबाय कक सासिगो किंतु आरो बरो अब चिनी मिस्टेक बागै जों साका जों रिटेन मारनाय तिनि खना देखो रेडी किंतु जों रिनाय अब एसफ्रन्ट गाय कक नन दाबिनो जों ग साका जों रिनाय नै बायथम रिटेन मारनाय अब जों सानो दाबो आ बागै जों स्टैंड पॉइंट ताखन त नो साइमनो तिब्रा मथा ताउ फानो अनेक करा चिनि 13 जन एमएलए दङ चिनि स्ट्रंग लिडार दङ तिब्रा राज्यव जतो साइमनो चिनि तिब्रा मथारि पार्टी नो चिनि मैक्सिमम चिनि कॉम्पिटेंट लीडर दङ चिनि कैपेबल लीडर दङ चिनि कोनो वाना करै इंक्लूडिंग चिनि बुबाग्रा जतन पब्लिक विशेष खायो दिनै जों नुखा चिनि जखनते बुबाग्रा बो डिक्लेयर खायखा बो दज्ज अनेक बर सयखा उनाव जल साइमानो बनि सरे हामियाते दुइ बो सापुं फापुं गुरिगु सामुखाय दंगो बबो अनेक अपसेट नङै दङ आं एकटेक सुखलांनाय चिन्ति प्रश्ननि बागै अब बारबार साइट दङ किन्तु बनो सामहाव बरक जों बरक तामसानाय प्ले खायमा हायं दंखा अब जों रियलाइज खायखा जे एक बছर नङै बहायनो बरक कोनो पैसा जों ठीक बरक आइसा कक सायाखौ रिनाय अब हाय कैसा कक साइट दङ कक काम साइट दङ किन्तु बास्तव बरक हायख्लायखौ जों अब कक साका उसगां थांगो दिल्ली थांगो दिनै जों अमर मा सानाय जे चिन्ति प्रसारनि जे अबस्था ब्लाय हामिया जोंनि नागालेण्ड बाय कम्पेटिटिव खायदि मणिपुर बाय कम्पेटिटिव खायदि आसाम बाय कम्पेटिटिव खायदि जोंनि सिचुएशन के ब्लाय पेथेटिक आं आबो कक्सका मिश्रना कक्सका इफ वी कंपेयर विथ मणिपुर नागालेण्ड Assam, Meghalaya, Tripura, we are not same. Our situation, their situation is not same. Apotro Koksakapno. For Naga, Nagaland, what is the problem? Their own planning the government. Naga Shell is the chief minister. But in Tripura, situation is different. And why you always compare with the Nagaland, Manipur, Mizoram? No. Tripura situation is different. Omar sungguh pernah kau masak. Kita proses mana naga ni kok sawo, Manipuri kok sawo. Baru baca no compare ke lagi. Sini je mantai sotai di lengu itu. Apa kaisa? Different apa kaisa issue tu. Baru bang sentini
स्टैंड पॉइंट मानाखा महाराज खुद निजे बो मावान चौका जों एसे एग्रेसिव मुवमेंट जों माखायनाय जों एग्रेसिव मुवमेंट खालामनाय आंखाय बरतुनो सिरियास कनालिया आबन बागैनो जों दिनै मा सालायखा जों बुबागाराव मा कयखा जों एसे स्ट्रं स्टेप मानसिना आबन बागैनो बतिनि वान चौका जों ता सिरियास स्टेप मानानाय bo hanga strike tong ni bo nijin saka chini bo jonte press conference khaifro ang nije butongo bo bele emotional chini boba gara khai belai bukha kalai belai bukha norong bo kok saka ni bo mukti phai thago ang bhai no ang ba mia pro onek dukhon angkha engkai obhai khlai chini boba gara no onek borok advantage nau sujuk nau ang je muci mani ang to boba gara bai tabu ni simia botrai pun sang bono sinu jon boba gara class 6 7 proito apnang bai malai jak ang sinu bono bo belai bah klai ni bagai boro rok bono sujuk nau ang free frank kok sam masau ngai jokon te declare khai ka ang khai no jing boro belai khen wana dakha sing tung ne sa belai ke ang wana kha ngai no bo press conference khai ka खाइमनि परेबो चिनि दिल्ली का पेखा गुवाहाटी रो जों कमा कक साहजाखा ओंखाय मियाफ्रो आं जे खुद तंगाफ्रो आफ्रो बहुतात के फोन कॉल माखा चिनि सामरि पात्रा चिनि स्पोकपर्सन नेशनल स्पोकपर्सन बीजेपी नि तैबो नॉर्थ ईस्ट इंचार्ज बोबन साका बगरन साका नंगिसा आनारो फायदि जों कक सालायनाय नंबाय कक सालायनाय important issue to involve lainai ningse phaibe ga chau ani bono request ke gang khana aro jini ekemis rabo tongnai ga singse kok lainai bo mia pro thik rundi bo kok sapro nong khana chatta ro kok sauka sarini ya chatta ke to emergency thaka bolo bolo na ticket matang ha nge aprono angsa mara saka nge bo sawo ঠিক আছে ang thang phaigra na bortam sanaigarna tamak chini bohna moras ke balai boha kalai balai biha kaham buini kono buino bo balai respond do o bhai ang branukha ke bothangka ke bo sawo je taw malai nai tini boro muswali ang siamote noita 10ta boro malai ana ke bon loge sung saka loge klang ding ke bo saka ang elopinit lang nai ke elopibu saka good very good kaham nangka elopi lang di ngetau tin boro elopi bai sini Maharaj Bhubaneswar per kok salai nai noitak 10ta time angkana angkanawo apa boro malai nai malai boro detail kok sanai tei boro tuna feedback ra hodai at the meantime tini meeting call khaijak sengoro 11ta somoy chini maniga kuto chini joto leader block level hoite district level central level rechini joto wing organization to chini boro bage sun meeting khainai chini meeting cholai to nai tini obna ang saimano chini tebal sarok bosika sung birman sung manai to phiaba jora go ang bokhabalai tongtheango mawan sogo chini borok dojok kurui ni bagai sung belai khano samutayang thango ang kasi example loy masaka mepro masaka nini toni Nagaland example kasi sawon NSC na IM Nagaland tabor tok so hito koi bochor khabar tok tole mane angkha ko pray 10 bochor kai thanga na 9 bochor देखिए मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं 10 दिन दिल्ली में बैठा रहा मैंने पिछले 1 साल से बहुत मीटिंग भी की है उनके A.K. मिश्रा जी अगरतला भी आए हमने नॉट ओनली त्रिपुरा मोथा समाजपति ATTF के जो रिटर्नीज थे क्या बोलते हैं TUIPC का नाम है उनका उसके बाद BJP के लोग IPFT के लोग सब ने उनसे मुलाकात की उन्होंने हम सबका व्यू लिया एक बार नहीं 2 बार लिया उसको छोड़ के भी मेरे संग बहुत बार मीट हुई
तो अब मैं वेट कर रहा हूं और क्या हो रहा है, बोलते हैं हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। तो कब तक हम अपने गरीब लोगों को बोले कि हो जाएगा? जब तक इसका कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन नहीं होगा तब तक आप देखेंगे कि हमें पॉज किया जाएगा किसी और स्क्रिप्ट में लिखने के लिए, हमारा ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तब तक हम आज भी 95% त्रिपुरा के लोग तो त्रिपुरा के इंडिजिनस लोग तो त्रिपुरा के हैं, स्थानीय लोग हैं, आज भी उनके पास जमीन पट्टा नहीं, सब फॉरेस्ट लैंड में रह रहे, खास लैंड में रह रहे। ये सब चीज को सोल्यूशन करना है कि नहीं? फंडिंग के बाद एडीसी में 35% लोग रहते हैं आज के दिन, टीटीए एडीसी में हमें 2% बजट मिलता है। इसका प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा? तो ये सब चीज के लिए हमने कहा था कि आप जल्द से जल्द एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन लाइए। अगर नहीं ला रहे हैं तो मेरा कोई राय नहीं है, तब मैं निकल जाऊंगा हताई कोतवार में। मैं बीमार हूं, ठीक है, लेकिन महल से भी कभी कभी राजा को निकलकर जमीन में आकर गरीब के जैसे भूख में जाना चाहिए। और आई विल फास्ट अनटू डेथ टिल आई डोंट गेट समथिंग रिस्पेक्टेबल either from the Congress or from the BJP, because nobody has come and thought about the indigenous people. So whoever is willing to help us, we will talk to them. Actually, the 28 तारीख ni je hunger strike, the indefinite. Moto नौजोतम साइमनो टिपारा जुन खासे इतिहास मान थांगी दङ। जे इतिहास चीनी दखनी बगै चीनी भारत 13 लाख टिप्रासानि बगै सार्भाइवलनि बगै अस्तित्वनि लड़ाईनि बगै चीन बुबाग्रा स्वयं प्रदुतिशु देबबर्मा তিনি রাজবাড়ি হাইয়া করে দিনী এশো আরাম ইয়া করে তিনি লামাও হাঙ্গার স্ট্রাইক যেসক মাইসা জরা তমানি হনে যে বওয়াম সকমানি অবন কাছে ঐতিহাসিক কারণ জন্মগ পৃথিবীও বা ইন্ডিয়াও সান্থানকে কোনো রাজা নিজনি প্রজানি বগৈ আমসকে জামনানি রেডি जों আমহে রাজা নুজলাখো তিনি ব অবিনি দখনি বগৈ অপ্রজানি বগৈ তিনি ব নিজনি নাকে জান ননাই হনে ব তিনি কিন্তু ডিসিশন নাকা যে ডিসিশন স্ট্রং ডিসিশন আর বিন ডিসিশননি ফাতরা সন্তেকে ওঠাংমেয়া जों उबाग्रानाव जों जत टिपारा जोंनि बरक तिनि हादिनो যারা পলিটিক্স খাইনাय खाया हिंतु जेसेबां हिंतु कारण जों जत टिप्रासा जिन बुबाग्रा दङ स्वयं अ जागा बासावै जों जतनो वानसमान दरकार जों अ जे 28 तारिखनि जिन जे अ हांगार स्ट्राइक अब जों जतनो साइमानि दङ तिनि हादिनो जतनो बाखा खामनाय जा कारण जिनि महाराजा ब अनेक परिश्रम खालामनाया गुलो दिल्ली थांग तमानिया गुलो दिनी गोबां मास सालरमै एक बोसोर रमै जे सेंट्रल गवर्नमेंट कक रिउइ फाइमां किन्तु तिनिनि हादिनो हाइसक पाइखा जे बेले अनफॉर्चुनेट हिनि मानुसं कारण जों खूब खाइ दंमोन जे कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन जे बुबाग्रा सानि फाइमानि तिनि किन्तु अ ककनो बर কোনো কারণে লেং দিখাইয়ে কোনো কারণে লেং দিবাবে বসন লেং দিখাই শোনো অ দিমানো হইতে কাটেনানি বগে একটা প্রসেসটা চলি দङ ষড়যন্ত্র চলি দङ আমনি বগে जों সমস্ত চিনি ত্রিপুরাহানি ত্রিপুরাসার जों যথেষ্ট তিনি এলার্ট जों যথেষ্ট তিনি যতন শিও খা যতন সাইমানকা যে চিনি সার্ভাইভাল বেলা দরকার তাই জন্য থুমিমালি আমন বগে চিনি বসকানি যে হাঙ্গার স্ট্রাইক अब जों जत चिनि टिप्रा राज्यनि बररक ताई चिनि पार्टी नि इंगै जों फुल प्रिपारेशन नाय जों खाइ दङ चिनि ताका जनित नों एमन नङै दङ फोन फाइ दङ ताबो केउ बनो माना खाइनानान मतो आ कन्डिशन करै ताबो जतनो राजा से जदि हांगार स्ट्राइक खाइमन उनके जों परतां खाइनि आंनायबा बरकनि आ कुइसन मोनसे सोंगै दङ शुद्ध एकटा राजानि चिनि बुबाग्रानि एकटा जास्ट कासे डिसिजन जे काइसा दिनखन अबस नासिङै दंमोन बर'बो तिनि जों माहाय दिन माखा 28 तारिखो तिनि फुल प्रिपारेशन नाय न नुखना न थांना हाते कतर जे नक ताङै दंमोनि राजन तिनि जे हांगार साइ दंनाय बगै आरो একটা ব্যবস্থা খাজারি दङ टॉयलेट व्यवस्था खाजारि दङ लैट्रिन व्यवस्था खाजारि दङ ते आसकमा जाबो व्यवस्था खाजारि दङ ताई खना तिनि बिसिङनो একটা फुल अरेंजमेंट ताई जत टिप्रासारक जों दखना थाङै बुबाग्रा एबा जों हांगार स्ट्राइक खालामनायनि जों डिसिजन लाजाक एबं फुल प्रिपारेशन चलि दङ बुबाग्रानि हांगार स्ट्राइक
tongmani kok khnawe central government of the Paisa rinjago ni khamani abo bahai kirok nungga kono kok broken thasing positive negative bahai soktamada tong actually abo to chini party ni supremo chin bubagra bono saiman na kami bagi himale hoyto ba ringi khamano amo to as policy ko nang mano de jono chini o andron ru penani bagi ekta policy ko nang mano but obo jeng to tabuk sung sai tongo jeta jeng kemen birudia BJP ni birudi biya Congress ni birudi biya CPM ni birudi biya chini tipra mo thani jeng jefro chengjago apno srase sai tongo jeta chung chini constitutional solution bagi sung fight khe jodi constitutional solution bagi government ready tongo we ready gamni bagi budo ringphan mano ba ringkhana but abo abni positive negative tamang nai ing abo sung bubagan thani ya khalija botam hoyto ba positive mano hoyto ba negative mano abni abo bo phakin saiman nai bo phai ba chini schedule sung ja attack stand schedule tabo sung loria ko manino sung tabo chin da bio sung tong ko sung honor tong ko ar let's see nagel patamo abo to jorasi kok sasina abang ma bo to ko mon sawo asen kabang mo social media ro bonnu ko asa basa borok rok jeta kok মানে কেবল তো সিতরা সানাবো জনি actually সানাবো কক গে পলিটিক্স যতন খাইলে পলিটিক্স নি মিনিং বুঝুন বুঝলাম দরকার কিন্তু বাসা বাসা পলিটিক্স বুঝিয়া অবন মানে পার্সোনাল এনিমি খেনাও গো অফ পার্সোনাল এনিমি দ যে ওয়ান সক নাই রক আর অমায় যদি মানসিকতা দুই তং হাঙ্কাই আং আশা খাইব পলিটিক্যালি ম্যাচুরিয়া সিবা হি bo politically mature karon sen gabamano boro keu boro ego ni bagai party khali keu boro khorsan jol mane bagai taxe party khali but politics to omuti abe kasa adarsh niti thongo jokoni no go adarsh niti no sen pogo thanglayo personal attack sen kabang mane besir boro interest na gang koinai lukurokno ba jara amti leader ba neta netri rokno sen personal attack khayo nini adarsh niti nang khai tongni chini adarsh niti sen khai tongna karon jeng ageu sawo je chini eti pramothani nasi muhe kaisano je o je chini borok je asik 72 বছর রমু borok ba je satak pito khale tomani je politically right jengmai ang tomani economically right je jengmai ang tomani je chini financially je ini benefit jengmai ang tomani obon hoyto jeng bahake mukti ni man ba obon hoyto jeng bahake ya ka kai phaiman obon bahake jeng politics khale tom go jago basa national party khayo ni chin borok no ilchung nugo omni je tabo je constitutional solution khaine mane san dong thano bhaino tamo chini neta ra neti ro ko borok at kisa ko borok ko khamya sing khanawo even ang takasan dino no best median bishdi sana musung ko mo jongrati murcha utong gai ki basali da bro ha china gen deputy cm ko sam jishnu babu chini jishnu korta sa bogo to bjp ko se heavyweight neta ar chini patlokona jomatia inni jino boni jino ekdom heavyweight neta नेतृत्व को सब समय नो नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है मोदी है तो मुमकिन है एमंग सारी तुमको तो आजकल क्यों मुमकिन नहीं हो रहा है आप क्यों नहीं मांग रहे निम्बो तो सानी मांग दे कॉन्स्टिट्यूशन सॉल्यूशन निम्के बीजेपी ने शुद्ध एमएलए ने बगी बीजेपी खायो शुद्ध बुट बासना बगी सिम निम्की तिनी बीजेपी ना मुसुम हाइदा और चेन पॉलिटिक्स खालियो चिनी जतो नो जानजल चिनी दाबी दावनो माना नि बगी चिन पॉक्स मान तिनी सांथां कै non tiprasa roktongo non tiprasa MLA মন্ত্রী রকtongo কিন্তু বড় যথেষ্ট কেয়ারফুল বড় নিজে জাতি ন বাহাইকে ডেভেলপ খাইমা বড় কিন্তু যথেষ্ট কেয়ারফুল কিন্তু जों গেতামো যে জায়গা চিন বড় ডেভেলপমেন্ট না গারছেন তাসলে যেমন চিনি রামপদ সার নাও লুকনা বিন কক বারবার মা কই চিনি অতুল বাবুনি কক বারবার মা কই এক্স MLA অতুল বাবুনি কক যে পুরো ট্রিং নন চেংলাইখা তিপ্রাসা যতন গসিনা কা 21 তারিখ ফেব্রুয়ারি ট্রিং নেই কিন্তু আর ট্রিং না খবর কাম খায় boycott khailaye amno birut khailaye eta society o kasarno tamne bono misguide thenin social same fele roman horom against of the nagarik masnin khale jau ka go omro kaise permanent solution sung nang le jingbo to kaise jati jingbo to kaisa jinbo to kaise sinjak mong tongo jinbo kaise solution jing nango go o solution na phayan bagase jing kintu ini o dabero khaima tongo ge jing tamre dorkar ba ini MLA tongte rajona MLA tongo tangi biধানসভা thangi dile jing ma chirkhok ba
जोंबोथ' सरकाराव बाय मिलिवो गाहामखायनो बर'खेन दंमा खामलसा किन्तु जोंथ' तिनि आबो वांस गैया तिब्रा मथानि जत एमएलए रक तिनि आबो वांस गैया जों वांसखौ तिनि पार्टनो सलिउसन जों नांगौ होनैसो जों तिनि अपोजिशन आसोगै जथेस्थ फाइट खायदों जथेस्थ फाइट खायदों ग जागाव बासावै आं अमहाय बरक जे कक सानाय रखनो तिनि देबती बाबू संनो एमपी संनो तिनि सानदाखै देबती बाबू नासिक मुंतामो 2024 बाइके लोकसभानि टिकेट मानो अवश्य बिसिबि नासिक मुंतिनि किन्तु दफा तामङै थां दफा कमाया थां दफा जों आसो बै हाटक बिदक खायनो आरो फियबजागै दमान कन्स्टिट्यूशन सलिउशन दमान बिन आजागा जों तिप्रा मथाना हामिया सावै सेजायै बाइके खाय टिकेट दमानो आबो तिनि प्रोसेस सलिउशन जों नुबै दङ जेमन आगे सीपीएम आमालफोर जों नुगो तिनि जितेन बाबू हंतो तिनि अगर बाबू हंतो राधाचरण बाबू हंतो सेम कायदायाव नंबर किन्तु खायजागै दङ तिप्रासानि हामिया सागा तिप्रासानि माथाय सप्ताहे नों बादानि बासै मांखके नेताबो लिप तोरसिनाय नों दाकिन टिकेट मानसिनाय हिसाबै बाय कुंजु दंजाने अवश्य मिसे मानुस किन्तु निन दखाने बगैस नों सानान बगैनि निनके बुखु करि देबा जों नुब्ले असेम्बली हायजागो तिनि शुक्ला बाबू दङ मन्त्रि बाबू तिनि मन्त्रि सरकार हाल खामानि जागो मुंसा कक सेमालिया बले मुंसा कक सेमालिया तिनि विकास बाबू दङ तिनि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार मन्त्रि दङ माने नो इज द पावरफुल जों नों किन्तु अ मन्त्रि जदि निनि मुसुंथि जदि खायमे खाय ताङै तिनि तिप्रासाम से स्कुल हामियाना आं टीचार का बाचरी दिखाबो निनि इंफ्रास्ट्रक्चर टीचर एवरीथिंग शॉर्टेज मबा तांबा इन दंबा काजे जों तिनि अ जेबो खान हांगार स्ट्राइक जों जे कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन अबसन बलाय नांगौ एवं जों डिमांड खायनाय एवं जों बुबाग्रा अनाउंस खायदिखा आनटिल टु डेट जों माने मायसगरा ब हांगार स्ट्राइक दंनाय आ बिनलगेबो जों जतन दंनाय अब जों प्रतिकाबद्ध एवं जों गवर्नमेन्ट जों दंनाय अब स्ट्राइक दा जोंलाय थांगासिनो सैमान खान बीजेपीनि जनजाति मोर्चानि एलिसिनि एमसी बरमना बिदु देबामा पुनिंगो बसाइनो सा सकुमा थुनारे बाय सिंगापुर साका बबाग्रानि जे हांगार स्ट्राइक लिंजागो अब हाके रिमि दमानि नोंले बाहाय आ हांगार स्ट्राइक न तिका सार कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन मान थांगो निनिले बाहाय सापुदा दं निसुंजानावो बापुरु आंकुला तिका सा बबाग्रा जे जागा खायो आंगारनो सापोर्ट खायो अमा हाके बिनि अकुमानि बिजिंनि फुनि जे मानमानि आबुनो नों बबा हाके वानसो बजे एज ए तिकासा हिसाबै जेकोनो पार्टी दंथु ब बीजेपी जनजाति मोर्चानि इंग्लिशिंगै अबा हाके जे डिक्लेयर मानि नों आबुनो बबा हाके नों फिराव बुंनाय एक्चुअली आपने फिराव ना बा बेले काहाम बिदां बिनि फोनिक इंटरव्यू आं खानाका जों बन हामया फरो बखरसा बीजेपी है का जनजाति मोर्चानि एमडी सिंगति हनो बुबागानि जे हांगार स्ट्राइक न ब समर्थन खायन सानो बेले अखना था एवं ब खरसा एमडीसी नि साया ब खरसा तिप्रासा सका कोनो पॉलिटिकल पार्टी या सीपीएम खायनाय बीजेपी खायनाय मथा खायनाय जतनो फाइटिंग ब अपील ब खाय वेरी एप्रिशिएटेबल आं बनो बेले हामया फरो बट बिनि ब माजे माजे बिनि स्टैंड अफ जागा करिं थां ब तिनि सागा कासा खनासा कायसंनि थां no lukna bono bang hamya samaya that's depend kaine mo jomo sin na bin that point no it's is good ebong othing tong boruman hor progo bonek ok sanan chesta khaika apno je jeng samus to saime thing tong sanan chesta khai but baki leader robo mo haken সমর্থন খাইকে जों खुशी ना কিন্তু বাকি লিডার রক তিনি বাইনেম সানা থাকায় স্পেশালি চিনি পাতাল বলে নেগেটিভ পক সাই তমো আর চিনি রেবতী এমপি दे नेगेटिव पॉक साइ दङ कम से कम आं बरनो सानाम सुना खमोसि नों खायमे एके माया जारा खायने पण नों बिस माने डिस्करेज थाखादि बा जारा खायने नों एनकारेज खायगोन कै जों सिन अ डिमान्ड माने एक्चुअली बेसि दिन सेम कायदाव ना आइ तें साका सीपीएम सरकार कंफ्रोबो सेम एकटा चिन बर पार्टनो अमति खायदों माने सब समय न चिन बर दाइमाते माते बर जारा खाय कंट्रोवर्शियल खाय अबनो स्टॉप खायजानांगो इनु सेम पातल हाय रेवती हाय रामपद हाय अतुल हाय बाबुनो बसकाव फुनुगो चिन दाबि जेखन माना दिगि थांखो बरम कसारा फने कंट्रोवर्सी खयबो स्टॉप खायदों बरन एक 2% तो बा रुमान हरनो साजे गेसला पेपर जेवो रुमान हरनो साजना आं ताबो तिनि हादिनो प्राय 99% एबा किन्तु जतो रुमान हरनो साजे एमनि आमन या गलबो तिनि हाजरावो
তাকে রোমান হরণ তাকে তিনি সাহায্যতা কম্পেয়ার মানে খায় আলোচনা খায় কিছু অংশ আছে সাজকো বাকি অংশ অঙ্কাকে রোমান হরণ সাজে বাকি অংশ সাব আমি যে বুঝ সামনে কয়েকজনা অবরণ বাকি অংশটা তো বাকি অংশ চার পাঁচনা বলে বাকি অংশ নিমানবা গপ কাইসে সফরান চলে tabuk sung sana tangkai sini da biduno angkai hino bosu to pok gya sini struggle hoine phai to ba angkai bela sing khushi nai sing bono welcome khayo sing age bo sinlaja bo kon hamdat nai mo ko bo salai sing bo bolang most welcome khayo 28 তারিখ নং bo haino sing da bisa strike asu phagi angkai sing bela bela khushi nai আর শুধু bono siminya যারা হামজাগি তো নাই কারণ মো শুধু পলিটিক্যাল পার্টির ডিমান্ড সিমিনিয়ে যেহেতু তখন যেহেতু ডিমান্ড বা যারা देशफोन हूँ मंत्रीफोन हूँ एमएलए फोन हूँ जरा साजन फाइखेंगे जों बेलेग खुशी नहीं जों आपिल बुखायो और जतन फाइदिने आं जरा तीव्र मतने फाटा तंनाय दङ बरनो फाइदिने आपिल खायनो मोसं आसे 25 February Rupini Gosumi state level conference mane ajagawo stage MLA Devarma PM Komal Kolore Montri Vikas Devarma Bini nuko buskango Pandawo oji kok selamani de Tika saruni hamkai bagi Maharaja di samkai kamani bo sung jotono thamjake suba sukhene nago openly maikos kabuk abona na harai bo oma haikino samaj bahaino jeto hanjango boromru okasakara approaches pio jaknai Maharaja ni je dokani bagi samamo ratno Termasuk hari ini, mungkin apa itu berarti message semani. Apa orang orang kita. Nah, am tu nugyak hamne te, am kono social media nugyak ko aaj boste kimen mane. Apa no good and well do am tu side tong hangkai, karon संसार था तो जो बीजेपी ने मुझे खाया नहीं मिले बीजेपी खेले मुका हम तो मसा मुझे और तो बा कारण नेशनल आंसर ताकि बस नेशनल पार्टी खाके ना हम यहाँ ती पॉपुलर तो नेशनल पार्टी वो नंगनी ने मुझे तो निं वॉइस रेस खेमी है অবশ্যই সমস্যা তাই বিজেপিকে হামিয়া না বিজেপি কে হাম কংগ্রেস কে হাম শুধু লাগে সুকে নো শর্ট হয়ে কিন্তু নং ন্যাশনাল পার্টি খাইখান কানি মুসুং দই নং বয়স টেস্ট খাইনিয়া নি মুসুং দই নং সামন খাইমানিয়া অবন বাগছে বেলা जों তর তিনি রিজনাল পার্টি মা খাইমানি কারণ বুবাগ্রা তো নাও যতন শিব কংগ্রেস সাইড পার্টি নি কাছে পিসিসি প্রেসিডেন্ট তখন ইয়াকারি খাইনি কারণ তাম্বা আর তুমি নং বনি পছাইনি আর তুমি নং নি বন বই মুসুং ফান নং খাইমানিয়া দেন নং অম হাই পার্টি जों তং তাম খাইনি বাজে জাগাও আং Ani baru bagi samung kaya ni infaiman jago. Tapi amin baginya ang musuh jara karena kan kau ketomang dong. Ini bu jadi ini je sarjana MLA dong jeta opposition mana ini kita mau tanya apa. Apa sebab BJP itu? Jadi sarjana jadi kau kaya kan kaya BJP itu sarkar bayi thang bela. Baru tu kaya ni bad dong thang. Ini bikas uang semua haite awal dan MLA uang so kan kaya. Jadi kahamun nan ini monti jadi uang so itu ngam haite jadi uang so itu ngam. Kaham kalian sama uang sulit orang itu cuma musuh kam sendiri. Engkai bubagrani asal samuna kaham itu kan bukan lagi apa ini? Kadang mau MLA rok action moyo ruling party itu teman punya kakak kintu pakai. Sini orang bisu kita dia orang Jeffra IPT government itu tong IPT BJP government tong pro begitu ya kali pakai je. Om hai MLA nangkai ya kali thang manen bojak tu yang sedang tu tuhan ang bubagan lagi thangka. Bubagan lagi yang thang sini bubagan samung kaham thang ini begitu begitu. Jangan tu ini kasih tak kemebat. Kami baru hakian, eksom itu. Enggak, angkoinnya jara jadi ruling government itu nih baru jadi abdi uang soalnya. BJP kapsul bata tuh sama kan. Bata aja 32 teman, 32 plus sukra ber. Tahu sih no. Enggak, omo jadi high school kintu kup kaham lo tahu sih. Jara kintu sen, je musuh sen kintu saling naik man. Karena BJP itu tamu baru tuh kuno isu kiri. Baru kan pernah isu tamu. Government sing tona na power tona na kintu national party kintu obviously nine kecil itu nasi muawi yang le jiman power tona sing nasi muawi aja nasi muawi kasih na to je sing kasih permanent solution nangka constitutional solution sing nang soka obviously gitu ini tiba saro kalau kini onobot sing tona kaiman lagi masa musuh tong koborabo to na sai lap kuri abro komo tamo kuri batamo ar dorong je kotha battaro abo kalau profession kotha battai nijinam sekai মানে proud feel খাইনাই আ বড় কিন্তু পলিটিক্স হবো লং লাস্টিং খাইনাই আউন বাগিনো
खरसा बड़ा 4-5 पॉलिटिकल पार्टी चेंज खेमें कारण तम्मा आज रोज ठीक रही पेशेंसलेस नमस्ते देवांश को जो दिनी जनजाति मोर्चा खाया था उनके आप बड़ा बुका कहीं नहीं गया थी ताऊ ने बगे हिमालय संगठन जनजाति मोर्चा संगठन खाई रही बात था वही पास अब दिया तो मैं नेता डेडिकेटेड पर्सन नो वन डेडिकेटेड पर्सन करे तीन बस नुगु तो जे बे मसा देखे मसाने जा बे आसु देखे आसु जा बे बस देखे पास जे मन देखे सालने है ताऊ कई जय श्री राम सुन दोषी हाँ आगे जे बड़ो क्रिश्चियन एकदम खाटी जे बड़ो हंगा मने ताम ने बनो मासिया तो ना फास्टिंग तो संडे ब्रो ताकि जय श्री राम एकदम आंग खाना खबरे ताऊ कई ताकि भारत ताम ने बनो नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है ताकि ताम कम बनो ये दिवाली ताम ने बनो दीपावली दिन नो काली पूजा दिन नो मिस्टर बाग दो ताकि गन निदिन आदर समान कौन से करी खाए जे जगह के बांग्लादेशी को पे अपने बोलम पोस्ट करने का होने नहीं खाए क्या बुट बॉयकॉट इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन टेक्स को तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से माने सीमा दिया बुट बॉयकॉट में बोलने तो होया नहीं क्या आई क्या बोले पॉलिटिकल पार्टी हो आप बरफ तो जा हमारा ना मन या बोलो दिनी भाई सब पे क्या जेता लास्ट सिचुएशन ना ये सिचुएशन जों बुझी दङ जे बुबागन एकमात्र डिप्रेसन सल्यूशन दि माने आर गोबां बांला चैनल मीडिया रो जों नुगो बुबागन बांगाली बिछेदि रखनि केटा डिबेट रखायो ब्रो अब किन्तु जतन पॉलिसी किन्तु आं न टेक खाय पक सानाम समसिं बनो कासे ताम पॉलिसी सलि दं बताबो बीजेपी के ताम पॉलिसी दं नंते कासे फेक जॉइनिंग होइनन ब्रो जे फेक जॉइनिंग हबो केंद्र थां सगितो जेता त्रिपुरा मथाय टक सलि दंमनि ताबो त्रिपुरा मथा कस करिखा 5 फैमिली न 500 फैमिली नामसिने ब्रो 100 फैमिली न 1000 फैमिली 1000 वोटार्स नामसिने गमा एक ट्रेन चलि दं जेता मेसेज रहनाय दं जे अलमोस्ट फैमिली त्रिपुरा मथाय फाइ दं नंते ब्रो किन्तु अम हागे कासे प्लान चलि दं इनि अमो तो साथाय सामा साव डायरेक्ट न बुं करन कासे पॉलिसी चलि दंबो चिन बरफ आमनो बुझिया आमने गुन्दुलो खलायो उत्तक मासार ना हिंजांबा उन मासार ना हिंजांबा बैनो बासा बरफ बखा खलाय दं तो काजे चिन तो टक उन बागै जों पार्टी बुखालिया ताबो आगे जों अनेक जेखौ जों खाइ फैलेके आंगा आं बयना मुसमा खमसेसिन दुखरखबो खारा मारकनाय पेशेंस मारकनाय जे पेशेंस जे दर्ज चिन आगामी फ्यूचर नि बगै चिन बसाबति नि बगै जों कासा सल्यूशन तो थांगोन आर बुबागा तंसानो एकमात्र सम्भव बकरि खांथे जों किन्तु अमहा सल्यूशन थाइमा आर आं पार्सनेल खाना मुसमा खमस आं दिनि बेले कामा मुसु आं 2-3 दिन दया ठीक भाबे जों माइसे थिक मते बखा तंथयो बुबागानि जे मुक्ति खालायखा बिनि जे बाखा सामानि जे ककनो आंबो पक साइदो देनिनो बिनि जे पेन बखने अ जे पेन अबजदि जों जदि मानजा खांथे जों यथेष्ट अनुभव खानेन दरकार जों फिल खानेन दरकार कारण बुबाग्रा बिनि जत किसु बिनि फैमिली बिनि बुमा बेचारा ताबो राजमाता एकदम बुरी इंजा बो कायजगै बसाति जने अजन इंजा इतो बदिनि कायजे गेउ दिनि बो चिनि बर्नबो सामा खाइदमनि मो बेला केन खाइयो जने को এবং বেলাকেন जोंबो मानि नानाने को अम हाने जदि इनि जदि केउ बरो जदि अमनो मजाक नि चाउ जदि केउ बरो जदि साइदं के म हाइदो खानि बित्रे इतिहास बुमुं तंग देबन बुमुं जतन सिन जे मिर्जाफर बताना बुथारि बरा साना निवास दंमानो हा अम हाय एकटा बरो बदिनि दोना खाइनि मतो जों देबरा दो खाव कोइना बरो आपण कोइना मुसुंगो साना मुसुंगो बी केयरफुल साजनि नार सकायनाय निनी बसा बते जेफोर नों दिप्राय दंगानो आफोर नों काबै फन खलाय दंदि नों खुलुमफान दंदि आफोर नों कुनो खानि खानि को दं काजे आं आमदि बरना आं मासावो नरक आमदि तांदि चिन्ता फनो जेफोर जों सयसे मानन दिगिवो नरक जतन नांखागे खाइमे केमे दंदि नरकबो साइलेन्ट बन दंदि नरक बिनो ताकेबें दियाव सानमसु किन्तु जोंबो तो सिन तंगला अमते जदि केबें दङ अमते जदि 20% कमाते बोलि तंखांखे किन्तु तिप्रा सालाव किन्तु तिनि सिन तंगला किन्तु रेडिंग लायजोबो गामै आं बनो सानमसु न तंतिनो केयरफुल मीन्स तामबा केयरफुल मीन्स तामो नों साक्सानो सामबलके नारदि एते बेजाल दं हाइस आफोर केउ नारग मंगला मोहनपुर जेफोर बुबाग्रानो मोहनपुर कासु चौबी नारगपुर नरक दं तिप्रा जो ताम सारा तिप्रा लामा स्टप दं थांगा हाइस আর বুবাগ্রা যদি ওরা আজকে 2 দিন বাদ যদি হসপিটাল থাকা ক্লাই খেঙ্কে তিপরা যে ল এন্ড অর্ডার কিন্তু আপনারা কন্ট্রোল তোমরা আপনি দায়ী সাবো না হু ইজ রেসপন্সিবল তিপরা জন্য তিপরা সিং তকলা আপনারা রামক পড়া সমস্ত ব্লক থাকে না
আর বুবাগরা যদি কোনো কিছু থাকা মানে ন ত্রিপুরাতে শান্তি সম্প্রীতি কোনো বা পিস নন বাবু ইমাংতে দুইয়া চলছে আউন বাগৈ আং সারা মজং আপনি বরক না নরক খুসকে তংদি খুসকে কক সারাকেন বেলাইছেন জানাই কক বুকু তংনি হাইস কক সামাবা কিন্তু লো আমবা আকক ফাইজমান কিন্তু অনেক কিছু থাকবা আমবাগে আং কয়না বসুঙ্গ তাবনে এলাম মানে ওয়ান ফাইনা বসুঙ্গ যেন ওয়ান সুই কক সাকাই জানা হ্যাঁ বিপদ না belai kena bekas ren tu tin kok mas nai mang no belai ke hamar maru no lo final lagi sini bubal rato bulan sini bo saklai kya sini tibasan bagi permanent solution na nai constitutional solution na nai abo mai sama coba kayaknya ini kok saya nak tampil atau nih jauh tu lukur na bo komong narza tahu hakin sulit tongko oh jaga central government jek kok romani jata tibasan bagi hamkannya ni sama ni tak untuk kun musa teke itu positif kok sopaya ko jadi saya bong ini sana musuh jaga wo bongni election age kerama lukurabno kok zak amte denai bong policy dita istihar karja abo ponte se borok ekta kun musa rimaya ko ke bubagar sama sanai ba tibasa sama sanai jeta central government bongono asanai bonno sunor nai ke borok sunorian bagino bubagano অনেকবার মালাইকা অনেকবার কোনো কক দেখা তা বলে নং তিবাসান বাগৈ কোনো মুসা একটা পার্মানেন্ট সলিউশন তিবাসান বাগৈ নাই বুবাগর বা আসাই টঙ্কা কক সাউ মিন্স তো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কক সাউ মিন্স রুনা দিকে থাকতো হনে ওয়াসো না খাইকে তাবু জরা কোনো মুসা রিয়া কোনে না বুবাগর তিনি বেলাকে ব খা খামবগে খা কসনাবগে ব মাসা যে হাংরাসা খাইপানো আং lampon contoh ini, boh ini enos makanya, jadi abis itu sini Chennai. Sejauh saya buat gerak, nang hangar serta tunggu, nah kini bagi sini sobat kai, jam mansak, kamu ke sobat kai, kayaknya sini tiba saja, jauh kini lagi, tunggu sen, kayaknya ini sama boh sia, boh hangar serta tunggu ini, boh di sana ini reading kai tunggu. Oke, kulagat itu bagi people senaka abo to tes hanan liya bubaga hang resert tong means tibasa na nangla tibasa already reading itu soba khanya bagi angke tibasa na nang yak ma jago jedina sini announce khaire ka bubaga hang resert khaya ne adini simino kintu kuma area ne kok salai hang resert khanya bagi sen bebag ready buang lagi tongani abagi kok daily kok saya temu sentini bo already asulane edi awo bahike seng atasnya sih bahike buang je hangal strago bahike login nai abotisen gitu jadi no bubagra kun mung sang hang keto daile sanamu sungo central government by state government no dai nei sanamu sungo bono dai hesi ini sanamu sungo ini sini Tripura India by Malang money abaki sini Maharaj hang star khanya bagi dia bini manthe mana bagi dia ini India government by Malang kalasi am hai ini kenapa jago kusen posna asai ini India government by Malang money kawan no orang ni raja tai bini portador kuno mungsa biar tamu tu bini odikar kya baik segi tanam tu nada tu ni tu mazarum ini bini odikar kis kerja ini apa no India government ni belak ke tai nai tangke mazar agreement ngani Maharashtra safety tai tibasang ni safeguard ni tini orang India mazar ngani কিন্তু তিনি যে mazar ngani bangso se তিনি hang restai khani ne thang dong ga buza choi kya ke mazar egeman khamen kya abo taidan kha na sa sa kha abo to lukro ham ke sai ne luito inka abo ena sama nai to lukro no or kuno political ya
যে কোনো পার্টি খাইতেন মহারাজ যতদিন মহারাজ কোনো পার্টি ni যে কোনো পার্টি খাইতে ni hampir baik ya buat bahasa ini polagan tapi ini ଅଧିକାର କିଫିଲ ନା ବେନି ବହୁତ ini ସବା ଖାଇତେ abani no step abastari ke party ya boy sini 30% bagi sini ଅଧିକାର bagi bubar খাইতে হনে যত নর ফাইনা হনে যত লোক না করে না Tahu, dikasan bikin nanti sesuatu borok Maharaja hang style hang naik kamu ini, tak saja angge kau awal itu, kebu kesawo bawa kerja hang style kamu nangani, abo bini borong sebaik itu, abo kerja kau awal itu kamu ini, abo bahaya ini, Bang kono sejak udah baktam koksa. Actually, tabu zaro omti koksa nih dong. Bang ni bet ini satu sara, amai pun kok saya bang. Jadi sana dong, bang bet ini satu. Ada borom kemaka, hane bahaya ke buba guna ke saya maka. Buba gara raspberry ya kali saya hati kotoro, tanggai ni ani bagai jodoh 30% bagi saya bohang saya kangen tangkong ke bakin pilih porong ni bokok salahkan bodoh bini bob kahan yang ke ang buang logi togo sini mantan bagai saya kayu ni okok sana man borong kemau ni bagai bob bukok bersaka ke apa bini kau ya bob bagai apa no je hamzah sana kaya bungai dong japa sini dah bino namus ni dong abro utai desi kintu bokok sawane ya sana musuh. Amte bong nono sawo. Buba gana ni kuno borong kemana nanti kita ya. Di bahasa ni manti ni bagi bok kai tuh ke bahaya ke bok bini borong kemakan ni bok sa. Abro depan bekti sate bahasa nuk boleh kemana borong. Mana kok sini sawi social media wo kok sawi blame kani sini se sekamai tu. Abro sana musuh. Facebook social media phano bai काम साम भाई दफा फिर जगह आई थी व्यक्तिगत सामखाई तो हम बगे सामा खाई नहीं आगे से दफा फिर जगह नहीं अब इन्हें बुबा करा बारह तरह साउज़ थांचा तोंडी थांचा करे के दिन तिबासा ने फान राकला गए सुनो सामना गला थांचा तोंके सिनी तबे है ना रुथारे खाई नहीं तो अब थांचा तोंने नहीं बुबा करा कॉक सा तो अब ती कॉक उन्हें कंगमा कॉक सानाई कंगमा सिनी दाबिना कासुने बुबागani je movement khaitu mana hang strike no kasun bai kama khaitu mai কিন্তু অ কাসুমানি ফল যেদিন হ্যাং স্ট্রাইক নাই আদি নিছিনা রেজাল্ট মানে অবল जोंथ' ककमान बिसिंथि सैमान खा दिल्लीयाव थांजा महाराजा हंग स्ट्राइक खालामनानै नायमानि नाव खोनावै दिल्लीनि बिसिंथि ककमान सफायै दिल्लीयाव थांजाक महाराजा Abu nanti kuno update atau? Abu titan kuno idea kiri abu tu lah. Ke abu buat kalau tu ni lah, hai ke? Buat kalau discuss kai boleh seminar bayi tangi thangka ba pamu kok salah ke ada jaga thangka na pam thangka abu tu ana idea kiri jepang ko. Ya buat kalau hai mau proses seminar strike ke. Jadi na tangi thangka ta jaga dia thang na pam rei thang seminar. ke delete kok selama ini tangan apa tahu zon kan aneh tahu aja kali. Saat hari bisa sekali sekarang orang surat hai jaga bahwa BJP ini jutaan sebawa MP tahu kemudian MP rebuti kita buat rencana musuhnya kok kita itu menisai teman buat kerana kasihnya lama kongsi kasihnya parti akan nanai tapi kasihnya kita buat kerana tidak nanai asal nunggu buat kerana lama di pramota Hagen komori kansine. Obno tu ini kamu reaction. Bubagara parti akan nang sinai, bubagara train nang sinai hinsaman. Bono sana musuh. Bong ke sini lagu ma kemai tang situng, dong so tang sini apa dah bonai. Bubagara kita kami sini bos tu kep ni. Min sini lagu ma asas te kemai tang ni digi tanai. Bubang kata mana tiba-tiba nilai cuma tiba-tiba kemai tang situng, bagus dah nai. Ambil dorong nol, taruh nukuro, sini agak sih. Ambil dorong nol,
lukuro jespan thun amtono area sita dong bono sauna ngode omai boro bobangani birude sawmin ti pasen birude sama kalai kamen obono boro area na thago election period sur patin jun basimi samkhai ko sang siman betini kun mungsa lukong bai kheka hai kono kre jodi nang omake bobang na bilang kheka nang emping ka nang emping of yak lo ti pasen nang tam ko thaka ti pasen mai ko sawoi kemai piro no ni system mage ekdom mat he bage একদম চিরকল কক্সাও কিন্তু বনত তিবাসন বাকি তাম কক্সাও নুখাই গে আবই ন অম বরনি তমু সিসি জানাইছি 28 হাঙ্গার স্ট্রাইক নাই বগরা মুংসা মুঙ্গাকে আবল তাই উপর নুনাইছি Asal state mana dia divisi je khas thai tuan thang parlimen je MP buki toman di thai jaga bo boka tam bagi offer notice hai yang bu bagram ka divisi thai to di pasan bagi ki ho MP na di thang इसलिए बहुत ही पसंद थे तिबासन yang disini 뭐 사창로 보지 많이 갈라요 있지 뭐 제가 많이 갈때 아무도 저더니 뭐 부바가나 신이 뭐라 그 뭐라 제 세탄도 그러니까 아무 부상 소이까 아버 누구로 바가 시야나 저 사람도 레디 바가 바가 들으니까 아버 바 가나네 저 티바서 또 누구로 아버 리자ल्ट 부상거 하이도 아버 많이 아버 아버도 보너스 신나나 나이 어디 보러 부바가는 비교돼 꼭 서비스도 벨케 사이클 bukan kalau kita parti yang kena gitu kayak bulan atau bukan parti teman kongres atau national party kita kaham position teman last terus bono only stand president sambil ya approve kok tisaka NRC CAB tapi tu CAN kan abo tu coba kaitin no kok bang lagi buat ini mana kaya ka isu no tisena lah apa ini buat ini parti yang kiri ini ada bagus jekok sanai parti yang kena main sanai bini bagi bo যত নিবারে তিনি কক সাইব তিনি পাতিয়া করে একটা তিবা মত খাই তিনি যত লোকজন বাকি কক সাউই তিনি হাংরাস্তান পর্যন্ত খাইনি থাকতো 28 তো ববাকে সাইতো মত পাতিয়া করে নাই ফেনা আছে না অকমনে নিরাজাল নং সামান দরে কাবনি নিরাজাল মাননে নং নাসি তন্দি যত লোকরক আবনি জবাব নাই সাবতে কাইসা ই প্রাসনি বাগে থইছি মানো বাংলাদেশি গ্রুপে একনে যে ফরান দিছে তমাই tahu kangga dia visio chairman pada punya jamatia nian ni je interview bo okok no saka buskan di pramota he ka ba hangar strike no tui bubagran thaliwo khoroksa phano bubagran no loge tardi wa hangar strike abu kaisa buskan election hai rajani kaisa drama omhate je kok sai toman yang phasima gangai di prasar no phiona no ba joto ready soba khaine ba sidi man khaine mayang ei babaisa sidi tibrasana ka sai komani obo koi kusu de pom hai amtura to kur gase delu kri bolo koksa kogo kuno eta helik rei bok soi kebo logri age se bil ko helik nane mane ono sai sai sija chen je dukuo amte bolo kibireka je tama age shuru kan ka be pok khamai ka lukuro abastari hangastar chenai bu pani semia apro kan bini kopai lo kita di sama itu kuro ria apro no bosak la chui ade jiwe botai kuno comment khayang na nago to din bola si mona tong kake bubagra ini jarabe kok sai tong bakse kok to bumu na namu singa bakse kok to tini kok khana kibil kham bubagra to din drama khai to hake edisio yago fakya khomata fakya ini main opposition party ka tejan ambilan ke tabu jara bukan kok akong pong bangsa kok kiri thai kamai thaka ini sanamo to roman script no tie CBSC roman script no puila odibesen no kompangoni no bo siwo puila hojein ka seng ko hojein gei oro assembly kompangoni sude actation puila original na pula fast mo original no ko mani roman script CPS wo tuna do mana khaje ka bengali script mana hane apuno soba khai kintu taklai roman script ko ma sikya enke CPS wo sakalo ka age je chole phebe ne roman script ma do bangla script bai optional to tagle apno sare ka je roman script di bangla aboti chawma khaika Kejahatan toman saya sen kontinu kali coba makai ko, ketalai buruk sen, kai sini apa hai.
Oke, apa nih saudara? Tam kayak tuh kayak buruk kok kayak di permata bawa nih wan sumum buat daging aja. Di par sini isu kayak kena norak kok saya tahu tuh hakina bawa kan daging mungkin esel enten jaga kan ten kok saya isu kayak itu. Kebukan kok buruk kayak bukan nih kok feria tahu pun tuh drama ya. Bukan karena ini bini sakanya bini radari kan ke bawah teman. Sakam hayat tuh di bawah job tuh nih bagai jebut kayak bini bagai kok kayak itu. Tapi bubagra hangasa kayak apa dabi kayak jodoh pada kayak sini muncul sama kayak apa tuh jadi dabi kayak sih maya. Jadi biut kayaknya bong ibo dabi. Mungkin baik itu drama nih saraka. Ya aborno borong distrik orang kayak kok sarada bong not ya sih naik bong lagi masa musuh tong mana jarak workin dibagai sarni haji dibagai apa pun kering kana. Apa lukuro bong not sini di bong not sini wino soalnya naik ceng kantor ke bubangan loge mana naik. Asal jatuh lukuro no bare apa yo. Sar Python ni semua nang koroksa di promoter ni MLA hisabai sen bubagra ni miani audio recording lo busun kanai mangka koroksa personal ni develop hanya ni koroksa sana ni sak na hamna ni ya movement or jahangar stage abu joto hota somas dopa society di prasen sinang future no kaham khanyan bagin abu songjata oron bisimo di prasen leader kebangota rom di CPIM di Congress di ba BJP IPFT joto lukuro kuno di prasen ni jepro soba ongkor sinai ba man haja san sinai joto bagi si kan kai odaga joto no khanyan ni komhai kaisa message sai aron bisimo BJP ni nominated LDC bidu bahino de hangar stage no abo di promoter ni wansu gai bubagra sini soyen bubagra boara asok sinai obno sung bahino support khaini bo koroksa saka apna kare bahino lukurok ni reaction no joto leader ono nasigi dai kai ni phasi pi goma ko bom joto to phaina na bahai Oro puranang sakat koroksa bo mulai ni se tang hamai maro jodino babo sai tong ke abo tang ruk nugia ko enak khanaka ini buku bang kena. Jadi nama itu kan kono hamadu. Doa kena jotono. Orang saja kono ansaka orang kono partai kiri. CPM partai bagi ya BJP Kongres, IPT kemana partai teman bagi apa? Abu partai bagi 10% bagi. Bubagra jotonin bubagra. Buat jotonin bagi mau tidak hanya saja hanya hang kamu. Tapi kono partai hiawi orang partai hiawi jotono hanya nanti. Abu sang kau pun namu suku. Joto kemana partai ni leader no sana. Orang kuno batin nuansa yo joto haibedi joto no pai se cobaono buagani cobaono berarti harus baik kami laga joto no pai jadi joto no bukan hojai nai buagara mai se kai dong bisa kaya bini chana wab kere botini rajari kahang ke botong itu orang rasa boh hari kotor tanggai mai se dong nani busu buka kana nih kau buka cost no joto no wang subui buagara cahaya dong tong sentangnya haknya no kasus dong nai kuno pate hiawi lukurangno jotono sana hate kotoro pai sing ekta pulungnai aise bubagara loge sing tobo ar bubagara mungsan kedo কিন্তু তামনাই আবু কেবেসিয়া কিন্তু আবনে সাব দায়ী যারা বিউরি কক ছানাই আবনো যারা কাশনে নাই দকাই না দায়ী অবিসিঙ্গ বুয়াগু মুংসাকে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট দায়ী নেই সামনে যত লোকরনো কই নাই হাদি 28 যত না ওরা থালাই বুবাগারা হাংসার কামাতাকে লগ লাইনা কোনো পাতে হিয়াওই nei যত লোকরনা লাস ক আবনা কেসানা মুসু lai khai khanang laijak tam ka jadda phanbagi tei bubagrani warriors singe tei se brirok tabuk bilai khai khanangai khakhamai bubagrano logiri na hinai jadda phanbagi next generation bagi permanent solution bagi brirok ekdom bubagra be stand by tongo bubagrano kuno dine yakari unsur bela tabuk तो सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन बुबाग्रा 28 तारिख नि सामानि अलरेडी अब स्टार्टिंग गई दङ 28 तारिख नि बागै हाथाय कतर जजार गारि खैनाय हार समान खाय दङ बाहायके आसुक जाकनाय गारि पार्किं बर खलायनाय दै बर बेरानाय अमाहायके खलायजाक डायस्ट तांलाय दङयो डायस्ट अलरेडी पाइ थांका साकाव नुखुङा गरिवैनाय pai dong. Apa to saya woi
চাইয়াওই যে আন্দোলন আমরণ অনশন আমরণ অনশন আমরণ অনশন অপূর্ণ খালাयो লাস্ট খানাঙ্গৈ যখন ইমোশনাল যখন খানাंगौ অপূর্ণ जों अमहाय स्टेप रखना हार बुबाग्राबो अमहायगिन स्टेप ना हागा जों नुगो गिला आंदोलन नुगो राजनैतिक रोड ब्लॉक खालायमारो आगिवो जों खोनागा आरो दिपेन चक्रवर्ती तंफ्रु बरबो आमरन अनशन तंगैनाय आरो बरक बिशम्बर नाम थैमारो अबरकनो मृत्यु खायगे हंखाय अबरकनो अनशन बरक थबन थैयो हंखाय ताबु गांके कखा बसे अबबो जीवन नो दामबिया निनो बुबाग्राबो ताबु दफानि बागै अति प्रासानि बागै ब अनशन तंगानि अबो दिखलारिवो तामके बिनि साक्षरिसे हामग्राया wan sunna ke hangkai bini kidney ni problem heart ni problem uric acid dok oporok tombo haipano bo bini life no cinta khayawoi oti pressure no mothang klangna bagai permanent solution dinani bagai abo hunger strike toman thang tomaba guri rok oboshoi logirina abo nang phaidi bo phaidi musuk district ni musuk gari phaidi hin sana nangla abo haino abo tabnani piya rani no jemon piya kothum lagte amo hai ngan thangi tabu tai muitu khajan thanganga IPF ro photo khlaiga road block khlai pur sungnuka bor bori kri rok आंदोलन khlaiga iri आंदोलन अपरन खालायो जखन खा नांगै थांगो जखन इमोशनल नांगै थांगो आप्रुनो ताई चिंता खाया रिकरि रक खाय आंदोलन खायनानि आजागा सगुयो ताई कायसा हंखाय आत्मघाती बो सुसाइड पर्यन्त खालायो आंदोलन जों नुगो तामखाय इरपात नुगियाको जों मणिपुरावबो नुखा मनोरमा देवी जखन आरो गैंग रेप खालायजागो आसाम राइफल लो आपरो गैंग रेप खालायजागै साथागिया जागा गुलि खालायजाग मारो नुगैनाय जला बुरै जत्तनो आरो कसा ऊपर हिलिया माहायनका आरो हमहायना आंदोलन लायखा जों जत्तनो मनोरमा देवी थैपानो जों जत्तनो मनोरमा देवी नि बासाखा निनाय आपरो रिकरि अंखर लायखा बुरै रक चलारो बमहायकिन नंखरका एवं सुदुरी कोरिया आरो पेट्रोल सागो बुलुई केरोसिन सागो बुलुई आत्मघाती रखलाया आ जागारावबो सगुयो आंदोलन ओमफ्राय ताबुक तो चिनि हा ते दफानि कक साना थांगा बेलायके खा खानि तिनि बुबाग्रा हायमान जरावो जों अबश्य लगिरिनानि दरकार जों तो आंचलिक दल खलाया आंचलिक दल त्रिपुरानि आंचलिक दल যে কোনো আঞ্চলিক দল তিনি আরো আঞ্চলিক দল টিউজিএস আরো আগিনি টিউজিএস আইএনপিটি আইপিএফটি এনসিটি টিএসপিপি অমাহাইকে প্রায় ন আঞ্চলিক দল খেলাই থাকা কিংবা যে আঞ্চলিক দল রাগি ফাইও আঞ্চলিক দল ন সবাইনানি বাগै চেষ্টা খাইও তাই দল সারা মানে নিন বাংরাও Nini bangrawa silai kobo himani taiko tin borok nono use khayo obo subainani bagine tabugo bubagra je hunger strike khaina thangdom obo bo tin mane nini bangrawa silai kobo mahai silai bere kobo mahai tabu tin borok ni jintino ta chai tong jaw kha baksa bubagra ni je hunger strike khaina thang bubagra le tangi hunger strike khaina thang बुबाग्राले साबनि बागै खालायनान थां आबो वानसुखौ कक सानानै दङ बाक्सा साइड दङ बो हांगार स्ट्राइक खायना थांमोन ताई कोनो आंदोलन करिख्या बखला बिनि राजनैतिक बाख्या ब थांमानिनो जाव ब थैमानिनो जाव हाइकेलबो कत किछु बरक सामोन
abo hangkai jara ব্যক্তি স্বার্থ লোভ বড় বড় অবরণ জাত ফানি কক সাইমিয়া বা অব যারা আঞ্চলিক দল খাইয়া যারা ন্যাশনাল পার্টি বে গদাল তংনাই বরংকা অকৌরক সাও তামকাই जों साइमन ন্যাশনাল দল তংখামকাই অব জাত ফানি বাগে কক সাইমিয়া জাতিनि बागै कक साइमिया हानि बागै कक साइमिया बरं गांकाय नेशनल पार्टी जे पार्टी ऑफिस नि जे हेड डॉग जे आदेश निर्देश दिवो आ आदेश निर्देश न पालन ना खायो रम देताबो गणमुक्ति परिषद प्रभु हाइनो बरबो बंनि लीडर्स रंनि कबाइनो मेलार मात नि कबाइनो चलु बरक जदि गणमुक्ति परिषद जदि जात फानि बागे वान सुखाय जात फानि बागे खलायनानै वान सुखा हंगाय तम्मा रोमान स्क्रिप्ट चालुनो थागोन इनार लाइन पारमिट मुख्यमंत्री तंफुरु आपनो रिमा खामु मानिक सरकार बो एक समय साका इनार लाइन पारमिट न सपोर्ट खाय बहुत रिमा खामु इनार लाइन पारमिट गय अब शुद्ध राजनीतिक ini mantai sokanya sudah राजनीतिक बेमान थगी पाइके तब सीपीएम रो जात फानि बागै माने गणमुक्ति परिषद रो जात फानि कक सापानो बरो पुतसाली तमकाय बरो तंफ्रु नरि कलामा खामले तब कतानि बरो डिमान्ड खाय ताकातानि सपोर्ट खाय आर रो थांसुदु तब रामदि बीजेपी नि जारा जनजाति मोर्चा रो बरो को अमहायनो बंग पार्टी ने आदेश निर्देश पालन खायो ककरे नरगार तंगै फन जादक फन बागै किचन बिचार बिसिनि को सपोर्ट लादि बा प्रकाशन खालादि बा मानथाय सप्तायाव रना थांकाने नर रोलादि अमाहाय के जदि खलाय थांका हंका जादक फन बागै किसा काहमना आसे प्रकाश से डायरेक्ट सुप खैमा बचाया जे हाबु बाग्रा कोन राजा हनि मानि तंगो निने राजानो सिनों तला खिखलाय कक साका हंकाय बैसाना तामा तंबा बाक्सा काय निजिनि नकनि कंनो कक वाला लायका हंकाय बुला लायका हंकाय जेसेबानो चायांग्रा थं नंनि बरक न खाना नि माफाय खाना मानांग्रा वालायखौ बिचारौल जेसेबानो अंग्रा थं हायनिसे बररक अमहाय रक नो वालाय बुलाय पुरदग ओमफ्राय अमहाय के नों ताइकेसा दल दं बताइकेसा दल खलायो इनि जे अब खलायमाखा जाया abun masawa risum thansa ungu jesakpano rong berong phano ungi tongthong last tongkai risum thansa ngai thang ngai o risum thansa boi ingmano hangkai nungbo tongna nangnai blana hamjungno sajungno prangkai hamjagrungbu maha boino nugo pan sungu masrungnai bile jeng jesakpano party alada khlaitong केबा जात फानि बागै जों खाना नानि नांगौ तमगांगाय पार्टी जेसपा खलायतम हायसे तब जात हानि बागै नों माया नांनानै नांगौ माया जानानै नांगौ आं अबनो सानो दुबाग्रा 28 तारिखो जदि 28 तारिखो अरो हांगार स्ट्राइक खायगांगाय जोंबो हांगार स्ट्राइक जोंबो राजि दङ जों एमएलए राबो सुदे एमएलए या तखनो राजि दङ दिप्रामा थारो बोबाग्राबे बाक्सा हांगार स्ट्राइक खालामनानै ताइ तङ चिन डिस्ट्रिक्ट लेभेल ब्लक लेभेल प्राइमारि लेभेल आव दङ खायबेने आरो जारा सपोर्ट खालामनाय र कचाक खानां करियो बोबाग्राबो कचाक खानां पार्टिना तैयाव बो हांगार स्ट्राइक खालामनानै थायो अब अल दिप्रासा इंडिजिनस नि परमानेंट सल्यूशन गनिसे हांगार स्ट्राइक खालामनानै थाङो दङ अबयसे बररग लगि फैनाय सुदु बुरिया और वो जरा होते बुरा पर्यंत हाइसा पाइबायने हांगार स्ट्राइक जदि बोबाग्रानि जे डिमांड मानि हंगाय परमानेंट सल्यूशन अब जदि केंद्र सरकार दिया हंगाय अब तिरपाओ अबनो एकटा आंदोलन ऐतिहासिक आंदोलन अमहाय के नुकनाय सुंगतो बोबाग्रा नासिक तंगिया सुंगतो बोबाग्रा बे बाक्सानो चाया तंना सुंगो प्रेसार गोनां बाक्सा रुकसु गोनां तंगो tam gelanti tongba je chaya tongoi borok ek dine mathai phaya 2 dine mathai solution ni kok sapaya
दिन दिननि माथाय साफाया पास सप्ताह कायसेनि माथाय साफाया किन्तु जों साइमानो एक तुइनुनो 21 दिन बान्थियो हिनखानाव ओमफ्राय मकर बायतो नुयाखौ 21 दिन तुइनुनि बो बान्थि दं हामितो जों अब साइमानो 21 दिन बान्थियो होनो ओमफ्राय ताबुक जों अमाहायकै स्टेप बुबाग्रानो हाना थांगोन जों जतन दंनाय फियाबा अरव कप खायसे त्रिपुरानि जे ओ आन्दोलन नुगै जदि परमानेंट सल्यूशन बागै नाय केंद्र सरकार आगो गफैया राज्य सरकार आगो गफैया होनदों अब केंद्र सरकार राज्य सरकारनि दायिंनाय गुबुननि राज्यनि बररक खान बरबो खानांनाय बिलाना कासे अमाहायके आन्दोलन खायतो मतेसे अमाहायके हानि बुबाग्रा हानि राजा राजानो तो जतनो सिनो सिनियाकरे राजानि याको कलो खायसे हमन बागै जतो kita sarana an ko mo kun kun jadi o hangar strike bubagrana lagi laina bubagrana seni nasi bangla bubagra jokan aro ya priparunan thangkan semuanya prima barona je hangar strike khaina thamma to permanent solution bagise sini indigenous sini o hani busarokun bagise tipra saroni bagi jeng lagi laina jadi permanent solution maya hangka to bubagra asuk naina abono jeng logiri nan bagi jotono tiap tong dihine jotono nang ko अब जैसा और कोनो पार्टी है अब के कैसे विकासन में कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन विकासन मान के बारे चिना में ये तबुक जन इस जगह समान का जे जनजाति मोर्चा जने जनजाति मोर्चा नि बखाक्तै एमडीसी बिजु देवरमा बो क्लियर कॉक सका जे महाराजा ने जे हांगार स्ट्राइक खालामनाय न आं अब कुनो बीजेपी कांग्रेस कुनो कालारिया अब के त्रिपुरासनि मानथाय बो आपनो सपोर्ट थाय जों ससक साइबो मानका हांगार स्ट्राइक बो थांनाय आबहाके जों कखमा का आपनो बबा हाके सानांगो बा आं बेलायके हामबायरो बनो दाबि दुतनो जोंथ' आगिनि सिमिनो बबे राजनीति खलायफाय दाबि दुत एमन कबो करन जातफानो बो हामजागो ब्लाड टैलेंट है जीव आगिन सिमेन बबाय मनि किलेग रक कग्रक सालाय फैले कैसा जगह जों राजनीति खेमा बांगन सिनो बो जातनि बागै तांतंगो दफान बागै तांतंगो साहस बो दङ हायसि साहस बो नांगो नों कैसा दल तंगै परमिशन छारा साहस के कक सानानि बो कमिया कैसा दल तंगैनाय आंगारो थांसिनाय नि परमिशन छारा सानाबो आबो कमिया baksa abu tipra makhani ni tonglai abo to indigenous ni permanent solution singang keba abo to tipra makhani permanent solution nyable abo tipra sani bagi permanent solution bo black talent ase bin bo buji man fast bujiu bin selai ke chung ulos bujiu haisi bo ebo brengna chung jodi ta kesa jaga tongbe te kesa khlai gen kai chung te kesa cinta khai kok sakam bo ka direct saka bo black ke fast bujiu belai ke hamba omahaken finally nango jesa jaga fan tongdi obongka indigenous ni permanent solution jodi abo dabi dutma jodi bat diuis kok sanan hinga kaito jeng jodi 14 লক্ষ kai ekkom 14 লক্ষ ni bagi si permanent solution hisakamana bubagra to abo saya bele bo indigenous ni permanent solution ni bagi si bubagra o step na hari tong kaisa ঐতিহাসিক abo आंदोलन खायनान थाङै दं नंगौबा अबयशय बो फायनानि बाद मांसिनाय अबयशय बो मुजुंसिनाय जा और तो केबो बादा करे हायसि फास फायदि बो जोंबो वेलकाम खायो जतन फायनानि बागिनाय कबो गो और फायबायदि जतन और पाताल कन्ना फानंथुन बारो विकास देबरमा फानंथुन और रामपद जमातिया फानंथुन और तमने ने अब प्रमोद बियान बर फानंथुन बर फायनानि दरकार तमहंका अब कासा जातनि बागै दफानि बागै बेलायखाय अब कटर हायसि अब जुदि आन्दोलन खायो जों और इंडिजिनास नि परमानेंट सल्यूशन मांखांखाय तो जों आसिक आन्दोलन खाय फेमिनि कबर कायसा कैसे जों आन्दोलन खाय मा दंका परमानेंट सल्यूशन बागैसे तब आसिक आन्दोलन थांगि जों मानखांखाय तो
Chini next generation sing mathang kalam mana bila na. Chini next generation bagi sekhati kalam mana ni. Abni bagi bong thani bani ko bong tongai borok phaye ora bobagrana logeri pilih. Medan tago bubagra hak lai uma history ngani thani tong dir bahas teo. Soyang bubagra asu bongso raja sai kino hawo. O hani ti prasa rong ti ko man bagi bubagra soyang saya ngia bai puni live no leaks kai hinan tamang teu sai nia. Lama ti prasa lidero tago bubagra ni phasingo bono sini bubagrani nei buskango party post position no one so dia we ida phaino bahai one so tato bubagrano buskango tonibo keputo post ni bagi seglaya oino party ron on the party ni leaders so ida phaino bahai one so busagrati bubagrani phasing tan oboto dabidu to party post ni bagi phanyani saya na okay dabidu phaiman hungai tangi phaime angna IPF ti ma phaine IPF ni leaders rogo phanyani dorkar jehetu bo jonojati morcha o tongise o kok saimano phaiman hungai nang ancholik party IPF ti borogo phanyani dorkar borogo to dabidu samahai keno sawi phaikan gangai to belai khakwar kai phaikan kai to abo belai kai tiprasarok jara জনগণ tongnai rok o ত্রিপুরা রাজ্যনি tiprasarok abo joto se khapurnai ba abo joton thanchang khabla ni joto se khapurnai haiji joton hamdatnai joton khapurnai no ulo IPF ti khai tongi di keba o andolon khai ni dorkar namjaggo o andolon phaidi o andolon success khai pedi karon chin demand to exibile joton jatni bagi koksawo dofani bagi koksawo hani bagi koksawo kangka abo jado fani bagi hani bagi andolon khaite nile thanchangani dorkar abo manani phajing thang tongkangkai bo dotino manisi thana jodi teb thancha khai kara khai o wafi kongsana sabanya thangangkai thepjaka sabai mano jodi mosom sake mosome sabanya thangkai nangabo sabai mangla abni bagi mosom saw nani bagi joton phanyani dorkar joton phajini angkobo Niani salo politik kabu rupini bos ni state level nang bai thambo stage ajuga haseni tirasa ru hamkai modi di kasar barba bobagram ni de hamkai start bobagram jadi pasar bagi permanent solution samano sung joto ti pasar no thansake bobagram no logina ni nango aba hike je bokok sai tamani boje BJP ni Montri Inggris asal awak ke open stage side dong, nengbai tanpa stage dong. Tapi neng aku no boba ke neng lukurok ni bus kan boba ko boba aw borom ganang bikas depot ma travel welcome minister amon borom khlayo boba ta agin sinu agin sibino bayap kasha hai mari kicing hai teh engke bo saka bobagrano thunem kirja bo bobagrano ayulok tongthong ison thani suina bo saka engke angbo phainai to salia barbo buno abuno ena phaisi sud dais kotma wo শুধু রুপিনি বসংরক্ষণ আগলা না আর হালাম বসংরক্ষণ খানাগলা অব তো মিডিয়া অব সারা ত্রিপুরা সারা ভারতবর্ষ সারা বিশ্ব নুকনাই যে বকক সামানি বব বেলাইকা খাকতর খাকুয়ার বিনি প্রত্যেকটা বাসন আং খানে নাইও জাতনি বাগান কক সাও দফানি বাগান কক সাও ফিয়াবা বব অকং সাও পার্টি যেসে পানো খলা দিয়ে আলাদা আলাদা খাই দি কিন্তু সোসাইটি ন রমনারনা নাংনাই সোসাইটি থানজা তঙ্গান নাংনাই আকং ন সাও আরো ইঙ্গিত দং হাইছে जों जेसेबां पार्टी आलगा आलगा खाय दि फियाबा राजानि जे हांगार स्ट्राइक आरो थांबाय दिहिन सामारि मोबिनाबो ओंखाय जेहेतु अब शान्त मानिबा जात फानबा शान्त मानिबा किन्तु बफा फायनो फाफाया अब तो बन साइ मानसिना फाइकाय बेलाय खेनो जानाय
bobok ang tasing saya deba जनजाति मोर्चानि जारा तंनाय रक तबो उनको बरंगना रेवती त्रिपुरा बबो एमपी बबो फाइकेसाव बबो बुबाग्रानो जरा जरा कुल मारो नुगो कुलदी ना आलका पार्टी खातमो बुबाग्राबो तिटा मथ खायनि कुलखा तो कुलदी ननि हाका दाइको कितु राजान कुल मातो ताया तबो कुलखा तिपरा मथने तबो पप थानसा फाइदि निसाना नसे अब थानसानि आन्दोलन फाइदि फियाबा ओ आन्दोलन যদি কোনো কিছু অঙ্গি থাঙ্গ হুঙ্কাঙ্কায় দায়ী সাবুনো সাইদামা তিনি জনগণ দায়ী সাবুনো খাইনো সাইদামা যারা ফায়া বনস দায়ী খাইনায় जोंखाय दायी साबुनो खाइनो साइदामा जों दायी खाइनाय गभर्नमेन्ट न केन्द्र सरकार न स्टेट गभर्नमेन्ट न केन्द्र गभर्नमेन्ट न जों दायी खाइनाय আর পাবলিক সামনে দায়ী খাইনায় যারা ফায়া যারা তিপ্রাসার বসংনি নেতা লিডার্স ফায়ারক একটা কিছু অঙ্গি থাকাঙ্কায় বরং দায়ী খাইনায় বড় কিন্তু এলাকা হাবি মাংলা হাইছে এলাকা হাবি মাংলা যদি আর স্ট্রং ভাবে যদি আন্দোলন হই তংখা বরং নগ আসুগই তংখা কিন্তু নগ আসুক তংমানি নগন আসুগই তরি নাই খাতার নখরটা নিরিগলাক नाइदिन जतन साइमानो तिप्रासानी 2021 नि सिमित तिप्रा मथा बोबाग्रा नेतृत्वे जों काइसे सभा अंखर फाइमाने काइसे मुभमेन्ट तुयो याबा नर जतन साइमाने एकनि जमी डेमोक्रेसी व जतन लुकुरंनि रायजानि बिसिंथै पब्लिक न बरंनि बिसिं तंहांकाय पब्लिक कमांक बनो गभर्नमेन्ट तंबा सरकार चालगोने फर द पीपल ऑफ द पीपल बाय द पीपल आबन डेमोक्रेसी रायजा याबा जों तामुनुखा ताबु आसेक बसर जों फाइट खाइ पेमेनि one last fight greater Tripura land constitution solution permanent solution sai pemani bui kebangma aber tabu confused tong tong Tripura motor tabu greater Tripura land sanliya ang jara jara mai murkho borok nang sanane musongo greater Tripura land permanent solution abu kuno different kri abu same ideology greater Tripura land abu alada rajya khangani bharat sambidan rajyani article 2 and 3 clearly siyak tongo je katal state chanani permanent solution le tamba constitutional solution le tamba sambidan ni bisingte te prasarono mathangani abono haise yaba busiyangi to hangankai ani thani phadi tuition free porino na bujogro naise angamti jara jara borok tongai rongno jara saimia rongno noroni bagai 500 taka 1000 kaisa norok tuition free pori phai angbai norok ada ghonta tuition pori maino jaro sara tirko nang nong na gian ri rona haise sung baskango sung tamni bagai tini aro hunger strike khaine thangai tong ha tini jotono saimano hunger strike khaimani yagolo जों फाइट खाइ दङ सि तिप्रासानि बागै एबा गोबां मारो तङै रक दङ बररक जे अ हांगार स्टेक न खैथों हायो नमना खाइलेउका खाइथों बररनम बरक ताइसा अरै परे खाइनि बरकमो जों कक्सि तम सोंनाय दङ फेयाबा ताइ बिसि दिन नागिला खायसि ताइ बिसि दिन नागिला खा नग हाबै नरनि नग फारुग्राम नग बेसाम तांजनायसि आबुताइ दिन बिसि लागलिया जों जेफोर गोजां का तंफोर आ गोजां नर आपनो मेंटेन खाइनि नर चलि कारण जों जतन आरो निजिनि सार्थनि बेबारि सिङाव फाया बोबाग्रा फायो बिनि इप्रासारनो तिनि बररनो पार्मानेन्ट कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन नानि बागै अरो तिनि फाइट खाइ मुक्ति लायै हा बेचारा तिनि बोबाग्रा ताम लामखा बतिनरो ताम बतिनि ताङै अमतिके तङै नांखाबो ननानो थांनानै बागै आसुद सिलियास आसुद सेमालिया प्लासरो जॉइनिंग नालाय पो हाय खेले पो बिसि दिन तिगला खायसि बोफोरजों तामंग थांनो बोबाग्रानि आदे सिमि सोंनाय दङ हायसि बोबाग्रा सोंनो साका 2000 इलेक्शन नि पाइमानि या 23 नि इलेक्शन नि पाइमानि यागलो सेंट्रल बेकक साइ दङ सोंताम रिजल्ट मान किन्तु ताबु एट द लास्ट मोमेंट सोंताव रिजल्ट मान खायसि नर नुगै थानाय ताबु जबा तामनो हिन सामनि बै जबा खाय ताङै जबा खायनि नांखा आं तिनि व्यक्तिगत सुरज देव आं तिनि साइजों आं वान सु गायसि आगिबो साइ फायो Tripura Motha is not a political party. Tripura Motha is a movement. Greater Tripura land, Tripura Sarano constitutional solution ni abu kaisa movement haisi. Abu khorok bese bisas kaya mang saimia. Tini joto Tripura hastini lukuro. Zara pekhage pedone taro BJP tongnai IPP tongnai. Ha? Boro pekhage yang mano. Noroni je sambai 80% of Tripura Sar tabu joto bekhamokja. Tamni bagai Tripura Motha sunnayo, bobagra nayo.
sini joto tipra motan leaders nayo tipra sono mathangani bagai borong nayo tamo tipra sono baik sokomori bongi sakawo sai tonani abo bongi idea ais borok nayo baik tipra sono thokai baik borok oro rajniti khai political party toma abo borong nayo haisi so all these things abo bisi din choli haisi ini joto na sini leaders of sini joto takuksong bukuksong siklang teng sikilinteng borang teng bercin teng tabu monglajak permanent solution ni khobar tamo permanent solution mania sak o hatai kotoro sunjoton hangar strike tongnai bubagrani logi tongnai phia ba bubagra jekuno mungsa angkai ang guarantee tai warranty sabo noro kebo khorsa yok lakhaisi nge teke sawo bonugui mankha social media ni bukhago borom gunang MP reboti mohon tripura bo bubagrano je bini khukbai saka nung yakaba bubagra nung thuidi yakeba nung pati yaka bihini kaisa bo social media bukhati kok samano rugui nung le tamro kok sanamo songo o sara 3 foot ni MP ni khobor kan tas tas raisi o sara 3 foot MP pheka gesa pharwa ha faltu neta botam MP ha MP ni full form samaya kwaisi bo saksak bo bai o level so boni semia kwaisi bo sel je bubagra na thidi bo thiye sikang nono khorok bujak ti prasab batha pain na abo wan chu daisi devoti nung bisi din ti gela khaisi ang nono guarantee ri saw nini no gonda tisha tongmane ha nung je nini o tabuk sai sai tongmane ha na abo din bisi ti gela ti prasani thui bota ka tong abo non phulugura na ha agi ki CPM tongai nungoro ha nung tabuk kor BJP te nungoro ras solini au tawan chu daisi o platform yabo o ti prasarok agin ti prasa ya haisi no taisar sung jawab nai noro nung nai haisi o ko din bisingono jodi no kaham krang nai nen khang kang nong no pong no sana haisi 28 तारिख इंगिया सानी नो kaham krang ke wan sugi ti prasani fusion bai wan sugdi hai ke onek khorchung lanya haisi noro miya nu khana haisi ani Facebook status ang direct mas haisi buina khaina sigan ti prasa bai ti prasa tima ko jai na ma ko sitan haisi amai ti prasa koijon tombai tin ti prasa solution mania ti prasa busungui baso amai busung sab khoinai jeng jotono palku baso amai ti prasa sogomar haisi tema ha tongo ha ni pekha phainsa hung poinana musunglia wah cemanya asal rakai pe bono nu khangkano muk wajana ami khibur sama sung amna aboni khang botam sabu magano hai irai tamo koborti bo koborni bra bukha sapur goi wachin tingsa karke phuk tangan nona haisi tai bisi din nalia nai sibis tong sang bobagrani ade sung ki prasar ang tab guarantee sau je kuno khaborte no yoglak agortla phan tongni haisi noko phai tangana abo sung guarantee sau norong ni oje chomchagiri neta au faltu bondo khai haisi board ka board na kya board sojo khai kya bobagra sunga just cool down di nasini jota jaga no joli bichu kya ni sing asal kintu tabu bobagra mokol ni mukti klaiman no bakha phari nai haisi sung joton bakha phari nai yo joto sikla ro mia horni chimino mai chawoi totra lai thui mukti maya joton horni 3 ta 4 ta joton phone bai contact ma to tam bahai khobar sari joton onkhana bai ready kintu asik komuni taman sudah haisi sing jekono khaimano kaham bo khaimano hamiya bo khaimano sing tinor joto ti prasana ma thangani ba sing tinor baka pulgai phadi phai tong haisi nang tai phaimiang ba nang BJP pan khaidi CPM pan Congress pan khaidi ti prasab le ti prasana ma thangani koksa haisi ti prasana permanent solution mang hake bela ja hamiang ka ba boroni ko khamani sintamo ti prama thana judino सेंट्रल परमानेंट सॉल्यूशन लिखा है बरताई जनजाति पार्टी से खायपो आरो बुबाग्रा कोनो दिन सेजन नरति प्रमोद खाइदिनि परमानेंट सॉल्यूशन मामानि परनर बीजेपी दा खाइ सीपीएम दा खाइ कांग्रेस दा थांदि खाइदि ननि राइट्स दङ पॉलिटिकल फैन बाय किन्तु आजबो राजनीति सित्र दा खाइदि जे हा कि प्रश्न सुकुल गई राजनीति दा खाइदि तिनि तामो बजा बो एंगल कक साइतङ साबै कक साइतङ खा तामनि बाय कक साइतङ ना वान सुन नांगले तिनि आमबे आं क्लियरली सावजे ti pramotha bubagra bade ti prasana mathani sabo tong sari ti prasani kok sani sabo tong si para amse thangai ha pun wak tok bang nani abus mis nong idea tong chu pun wak tok sinte thang jak liya abo buji de pun tok wak ba sinte batha jak liya si permanent solution bagrani bising sing nang great problem abo ni hino indian ni constitution ni bising tui abo sing sabor nai sing samar nang ti prasani twing tong hang ni ti prasani man ta chok ta ke bang nang khaban nang ti prasab le pila nung tiri patok kenya pang tung rebet pang tung nung tang kaham nang kai lukronon sababi non lo mai si ha tokrok som nong lo kinti nong poglam samani ha bagna seleng ko mani sinong no triple seleng ho haisi
tiprasani mungoi norok ekdom virus norok tiprasan mungoi norok ekdom virus norok tiprasan sikung aja borok omungno o jinis no norok muthai mani angkai tiprasan bai samung kaham khaime ke chupchap achuk tongde hake bejang na haisi sujakop Sabo? Rebuti. Oh, apa ni apa sih dia? Rebuti apa nong na blena? Rebuti kan kamu mau tunggu dulu, dia confuse ngu. Apa nong saya clear ngu. Jadi rebuti to sini bagasi important ya do. Rebuti tam saya tong angkun salah saya gitu. Rebuti be personal bukun kuri. Bobo bukan jaga sih cuma kuri, ang bin bukan jaga sih cuma kuri sih personally. Enggak kintu jaga bobo karena amai sama nih enggak. শুধু আঙ্গিয়া মো ত্রিপুরা রাজ্য যে বুবাগ্রানো যে রাজা হিনে যে ত্রিপুরা সড়ক যতন জলি যাক নাই কারণ তামা হিন্দি তিনি হাব বুবাগ্রা ব আং তিনি সানা মুসুঙ্গো তিনি বুবাগ্রানি যিনি বাইথাং পার্টি সংসাবই বতামো খায়া তংখা আং নং সোশ্যাল মিডিয়ার বিসিন্তি সুঙ্গো বতামো খায়া তংখা না চিন ত্রিপুরা সেন বাগায় দেখেছে নং নাম নংনি বিসিন্তি আং সুঙ্গো রেবতী এমপি হিংমান ইয়াগুলো ব ব্যক্তিগত তামো খাগিয়া ত্রিপুরা সেনি বাগায় নরং নুনুখা Nong sini di bisnis ang tahu sih roti ni aku je. Rebuti mohon tipra laka punya dan dia bo tipra sana bagai bo MP ngan muti kaya ini. Bin parti ni kau ang badika. Bin bekti kau orang sungai sih. Buat gerak pun parti ni kaya. Buat gerak bin bekti kau bagai kayo. Bo sana siapa ro? Anak bo sana musuh rebuti no. Ni jora pai tongka neng tak akar dia sih. Tipra sana bahkan buat gerak ni mokol mukti naimi ya. Buat gerak ni mokol mukti huna bagai. Tipra sana bo jaga tangan dong. Bokun sabun ni sih. Kita sana bisa gua mau nemen borok tonggo, bukan mukti top sana bagai, di sini langmarin pun raji tong haji. Oh hai dorang go, mau hot tong dorang go, abo hai komen tok, diberi makai saya haji. Ane butine sana musuh tak go dorang tonggo, bukan thani nakar san pada haji. Jadi nakar saya kai, mau hor buku go, jasa musa bang thang mana haji. Abo ni ganti kebori maya, kita itihan abo ni ganti rinai. Serai kok, abo sana musuh butino. Tiga kau musuh Borom gerang sepakar punya ke sawo bagan yang untuk kita sarap tandi dukumanai ini sudah dia berarti sawi temen oh hangar saya go abo bagan lagi no abo tandi abo pilih Patalo pal punya tok tunor ano discussing bin kona ta sa sunde ang sana sumung liya bro bini ko saka sa mene o sorry o je thui tomen hai diba bukhai no blood pressure an su phung unok phai ji unok phai an thui mane je su buhina no nungtang su mane je kon kok sa ka khorok ching ko ang emon mane norok emon kok sungliwo emon borong ni kok sungliwo ani blood pressure continue haino automatic se bari phai ji patal kuina pala kuina o hadi sing ni o ra ko jumani kok no anta sa sasi dai ji bo je saka tam sakai gi rago Bangladeshi gu bag boot boy ko tamo takai tamo Bharat Mata ki joy tau nokla phat tomar nukle nong na ang sawo o patal kuina o pala kuri kha bini te kono lama kuri kha si bo tabo kono khai tiprasar no tak bani sinaba bini NRC bo kemai thanga bini boot board ko bo kemai thanga bini Bangladeshi gu bag bo kemai thanga bo tam sasinai ba tiprasar no thok na sara bini kono lama kuri kha si budok abo to bo hai borok pas mane ha ungla jibono tiket ma kapsi bong kai si dak thina ko kai ko cheng ra ko ni tan ko tiar bisin ta tamni chemili jaka bus ka kai la thiri pok sa khilai no ton jaga no sab suna sa gubang ma bo hai ne ta ka hangam tongo je jaga Bangladeshi gu ba khinai no wansarang party sai chajina wansarang party national party bo hai borono to ton lang no bono ba kun mate tiprasar kisa misa bin ya ko tong ko hi bodo tabo kai serai chai manga BJP rok bo je padal kuinan thani kono boro kurikha je kono amse habi malia bo hakoina patal kuina gu bag bo je rang thok samane abori din kimil jago tabo mo kono mote koi boso tongan do abor pulake patal kuina ni bo mo bui kemai thanai pa kemai thang ma ge bin bung bo kemai thanai je serai ko bin ko ro norok ano ta sung ne jang sanam sung ye ji ta sung ne ano bin ko ro no ang sanam sung ya government India government Direction ani mon thonai no direction kubi kok no sana yang jora kaisa time do time no sing rang pisa sing aji mano jara jomi sung aji mano mesin borong ni jora jodi lai thang o jora no nong rang pisa ki lati mana payo kun din phan maya sini ha bubagra o jora no suno rikha sini ti prasar no rikha sunga mu mutu ma thangnai bo je jaga nokong khana tamani nokong khaliya ti prasan bagai jora rikha abon sanam sungo sung puito sawai state government kun central government kun sung puito saka sing believe khlagya kintu tas mon ganu khade suno bra bani hoi tongo sung tabuk saima ka sung te amsuk bani jagliya serai
जों ताकबो साइड दंखो जों ताकबो नासिङै दंखो सिनि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट हयते कायसे कायसा नबर काहाम फायनाय हिनै किन्तु नुखा म कयदिन बिसिङो जे आमहाय सिचुएसन कुनो हिया आवन बागै जों ताबुक लास्ट एखाय थिनानै एखाय थांनानै आबसारा ते कुनो लामा गरै आं आबन साना मुसुङो पाइथाक सभा म सभानि बिसिङै त्रिपुरा रायजो किजोंसा जागा फानो कायसा बलं कतर जेसु कतर कतन फाना सकसारानि मेस काथि कंसा बायना सकसाय मानो हायसि त्रिपुरा सारक किन्तु आमहाय बैलेंस खाना थांला नरा नुगनाय म हांगार स्टेकनि बिसिङो लाई बुमा आगि राजमाला लाई बुमा सुजागा त्रिपुरा रायजोआव म हांगार स्टेक बा आमहाय लाई बुमा कायसे कायसे सुजांनाय आं नंनि बिसिङै साना मुसुङा हायसि तमनो त्रिपुरा माके थुंगin दङ गांखाय बुस्तां लोकसभा पूर्व त्रिपुरानि आसन एसटी सीट अब्र गमहाय लेजार माने बिजेपि बा अमहाय नादि बुस्कांनि लोकसभानि कक तो आं दाक साइमिया जे 28तानि कक हांनो सानमु सङो जे आखा बिखा जदि म हांगार स्टेकनि बिसिङो सिनि बुबाग्रा हा बुबाग्रा मुनसा थाइसाफान जदि थाखाय ताबुक जे बनो बेंगाय तंनाय बनो जे मुनि तंनाय आबहाय बरक ब बिसि दिन आइ लग लाखिने आं साना मुसुङो त्रिपुरा रायजोनि त्रिपुरा सरक साबो ताम खाय दं किन्तु केबनो खमारिक लाखायसि केमनो खमारिक लाख आर लोकसभानि जेता कक आबसिनि सेन्ट्रेल कमिटि दङ सिनि वर्किं कमिटि दङ थिनांगाव तामुंनाय ब्रगनो डिसिजन खायनाय ब्रग डिसिजन खायनाय बिसिं दिनो नरक साइमाना हायसि आबनो जों बारा कक साना थांया तेसा पाइथागो बर सुना मुसुगो बांमा मुसुगो आईपीएफ दं अबा हायके हांगा स्ट्राइक लायाखै दिनि तंमान जागलो आप्रबो दिपासर दुखमनाबो जागलो माजो बारिबो तेसा पुलि रखन थाके पासा कामियाम सायत अमहाय स्ट्राइक नखेलो लुकुरो पुलि जागो आबरंले नेताम को प्रचार ताम पार्टी आईपीएफ दी पार्टी तो दंखुबा आईपीएफ दी पार्टी तो दंखुइनो रंना सुना मुसुङो आईपीएफ दी तो बेमान बीजेपी थामाय गबले बर आईपीएफ दी दंसिबा करि खाबले आईपीएफ दी पार्टी र आईपीएफ दी पार्टी आईपीएफ दी पार्टी करि खा आईपीएफ दी बजन बेबा बीजेपी थामाय गबले जे बर हांगार बर जे हांगार स्ट्राइक या बर रूट ब्लक हायता किन्तु आपरो जदि बंनि स्टैंड जदि ठीक दंहागाय त्रिपुरा सारक तिनि हांगार स्ट्राइक थां नांगला खामो ना त्रिपुरा मथा पार्टी हासागला खामो किन्तु ओ एनसी देबमा संनि बोले ओ आईपीएफ तिनि बोले ताबुक सुंमो बिरमानक लाई दंहायसि बरक जदि सीट फायाखाय बरक जदि रांनि लुगनियाखाय त्रिपुरा सारक ताबुक त्रिपुरा लेनो निजिनि जागाव निजिनि जत किसुङै तखमासि बंनि दाराते किन्तु त्रिपुरा मथा मा सायका त्रिपुरा मथा सबमा खलायखायसि न आईपीएफ दी पार्टी तासदि आईपीएफ दी गरिखा त्रिपुरा रायजो आईपीएफ दी बेबांनो बीजेपी खामायखायसि 28 तारिख माने तो कैसा त्रिपुरा हास्तेव लाइबुमा कताल खाई सुजाकसिनाय ओ लाइबुमानो शुद्ध त्रिपुरा छिबि तंलाक चिनी भारत हा कतर इवेन भारतनि फातारबो दरनि बिसिंति चिनी मीडिया रं बिसिंति नुगनाय जे तामनि बागै आदिनो लाइबुमा सुजाना थांतों कारण जतन साइमान त्रिपुरा हास्तेन बरनो 2023 नि 8 तारिख मार्च नि सिमी तिनी जरा वाई बार बार स्टेट गवर्नमेंट तो बातचीत सेंट्रल गवर्नमेंट बिसिंग पानो যেখানে হোম ডিপার্টমেন্ট হোম মিনিস্টার স্বেচ্ছায় নিজের ঘোষণা খাই ইন্টারলোকেটর গঠন খাইকা একে মিশ্রণ রিখা ফাইয়া রহয়া মাং ইয়াংনি সাবাই পরবর্তী সময়খাই মার হরকা আবনি পরে এগ্রিমেন্ট নি তারিখ যত ফ্রেম যত নিনি যত তংমানি বরক রেডি খাইকা আর ও কাইসা ড্রাফট कबांमा पॉइंट जे और जे सुनो जे द्रिना नहीं मानी ताम आबनो बद्राप एकदम परिष्कार खाइया इंडिया गवर्नमेंट नि हाई ऑफिशियल मीन्स होम डिपार्टमेंट बरक जतन नहीं नो एकदम कक फाइनल कक तंमानी किन्तु साइमिनिया हठात खाइनाय बंनि सुरजुदां थाका जोंखा कामानि এবং কক তংমানি ন অক্টোবর মাস ন পাইনা কক তংমানি ইলেকশনের 3 মাস নিয়ে বা 4 মাস না আগে ন যেখানে বুসকাংনি আজরানি লোকসভা অধিবেশন যখন উফ্রু আবো কয়েকটা যেটা লোকসভা পাস না নাগো আবো পাস খাইনানি কক তংমানি কিন্তু আনফরচুনেটলি চিনি কপাল হামিয়া চিনি বিসিঙ্গ ন ত্রিপুরাসানি বিসিঙ্গ ন রাং যারা লবি পথনি যারা লুবি
যারা ত্রিপুরাসানো সিনিয়া যারা ত্রিপুরাসাबाय गाद्दारि खायनाय বিশ্বাসঘাতক खायनाय तावबो বিশ্বাসঘাতক खाय दङ बरक ताव फानसे बुबाग्रानो किरिमां selaimang nongni media ni buskang punya saka bintai kun lama kiri kapung bintai kun kalanya kiri kapung omong haite short temper man short goni politics ngayok aborok ni bumul to nukjang nai jora kaisa mon jaga phaisok pai nang ke bono ke badagi na nangla sama tam khaya nang ning je man tak sa sagari je musung tu sa sagari ni bukhan ni bukong ni ki kha bukong ti lai sagari jora phai tongo omti kok sayang jora phai tongo jeng challenge khaya jonogon public nang busuk jora tui jonogon nang busuk jora tui chini borok bai acceptable bol jonogon buya gena semen kha tok takum riwoi sap kaisa body thi bai o lun ni bumung riwoi asol kai to nani murot krei koraksa piona sweeper ponyo sagri nani buin khomata krei a borok tini kokotor sawi omai ke tong belai kano dukho nango kini chung nuka amti comments khaine netarong ni je comments nung mani abo kono basa baito sanani kriya abo sing samaya asuk kai saga prosok jangna koble rajanitik mungsang liya raja sang nangjak liya raja bai alasana khai liya raja dilio thangmani ke bai malai mamuya hotel mangsi thui phayuni sanai rok borni je comments nuka tini plenary session thango tini dilli thango অধিবেশন থাঙ্গো 5 বছর কাবলে একটা কক নীতি প্রশাসন বাগে সাওই তাবুক পর্যন্ত অমলে আং তো বুখা অমলে আং 5 বছর চিরখম বাইনো নরেন্দ্র মোদি রিখা নরেন যাই বিনি কোন তা পর্যন্ত মারি তো তং চিহ্ন তো তং আবর রংনি ক্রিবলে চিহ্ন ক্রিবলে যে বরক সুপ্রিম কোর্ট থাংনাই সাইজুং ফুটানি খালাই যে বরক মাখানি চিরখংনাই আবর তাবুক একটা কক সারি গেলে রোমান স্ক্রিপ্ট কক্সও যখন স্ক্রিপ্ট তুই যখন ওর নুকলাই টঙ্কা 5 তারিখ সাকা আরিস নাই 6 তারিখ করিয়া 11 তারিখ থাউকা চিফ মিনিস্টার নার মালাই উখা আবাং সাইমালি আং সিদির হকা সিবিএসি নো 12 তারিখ সুংতো লামা কাসমা পরে ওংসিনাইঙ্গা আফুকান কম কক থেসব সালিয়াং বিয়াং থাকা নিনা বুখু নিনা বাতিমা মখাং বিয়াং থাকা নিনা মখাং লাসি সিদিক লাইখা বেলাই লাইখা নার কাসিং বাইসি তাও হাসির মতে মারছিনাই আসক লাইখাইয়া সেকালপানা আসক আকাকে চাইয়া সিজাকি থাঙ্গো আসকাল মানে বাগাইনো নং নাসিङै दं नै निनि जराका हामफाय दं असकसे আচ্ছা তেরে পাতাল কইনা যে খাইত মো বুয়াগ্রা কবর হেরে লগে তা থাকলি চাই নয় তুই অন সাইত না তুই কম নগ থানাই বসে এ বত কবর বত মেন্টাল থাকাবলে বই সাইকেল বিহার গতলানো নাঙ্গো বঙ্গো বিহার কাইসা তুই হাসপাতাল দङ মেন্টাল হাসপাতাল ত্রিপুরানাও হাসপাতাল বইনিয়া বইনি আর থানাঙ্গো লগি মান খাবলে তাবো রাতি মানে রাতি তুই থাংদংলে মেন্টাল হসপিটাল তাই বাড়িও অনযত কেতাল রিদি তাই বাড়িও বাড়ি নাই যাব বাড়ি দেই এই বাড়ি বুড়ো বাড়িকা তাও থাউকা আবো ওয়ানা জাংনাই গ্রেই নং যতবার সাদি সিক্রুক স্লাইমে বাইলে ও মুসুক থইয়া মুসুক আছে ফাঙ্গানাঙ্গো নং যত সানাই বুবাগ্রানি তাইবো ফান রাখনাই বিনথানি ঈশ্বরনি আশীর্বাদ জনগণের আশীর্বাদ যতনি মখাঙ্গ যতনি মকড় নং হয়তো নং নিন মকড় মুক্তি ফাইয়া পাও নিনি ত্রিপুরাসানি 99% এই 1% সে নং লগি ব বিজেপি বাং খাইতং সিপিএম বাং খাইতং কংগ্রেস বাং খাইতং তব বুবাগ্রানি অপক্ষেন দङ বুবাগ্রানি অপক্ষেন দङ 27 তারিখ 28 সাসায়গো 27 তারিখ সে মত তুইতর নং একটা কিছু গায় সারা ত্রিপুরা প্যারালাইসিং থানায় পুরা বন্ধ থানায় নং বিয়াং খানাই নংখাই হিম্মত তংখাই ফাইদি নিয়াংটি লাইবিয়া দিন হিম্মত তংখাই নং একদম মখাং গ্লাস তাতারেডি ফাইলা নিয়াংটি লাইদি হিম্মত তংখাই आंबो तिनिनो पुला मुतेहाय प्रोग्रामो आं तिनि इनभाइट बानर बागै तिनिनि जारा
ও পান্ডানো সংসানাই রূপনী সমাজনি তিনি রায় তিনি স্টেট ফেস্টিভ্যাল তিনি বিগুদাস যারা খাইয়ে বরং বেলায় বেলায় হামবাय পাইফেলায় হামবাय রক্তিয়াও বরং পাইফেলায় হামবাय পয়লানো তিনি নে ও स्टेट लेवल में राय बागवानी फेस्टिवल 39तम तिनी पांडानी जतने अकरा पांडा फाग महंगा आने यंग सिखलाई दंगा आने बाबुनी बुता आने बुकानी बुंखा विक्रम रूपिनी তারপরে আনি অগ্নি বুংখা বিলে রূপিনী মনু গাবাইন প্রথম নাম কথা নাই যারা শিকলা রূপিনী সমাজে যারা শিকলা শিকলা চেলা শিকলা রক দেবল বুড়ি মানে নাই কারণ সিনি দেবল মাঙ্গা 8 লাখ 10 লাখ रूपिनी समाज मात्र सारा तीव्र 12,000 सिपो 12,000 चीन कामियों कैसा कामी से 12,000 टन सारा तीव्र से 12,000 सिपो दो भावना तो नहीं बोले ना शुद्ध रूपिनी रूपिनी सिमिंग गई रूपिनी समाज तो तरुणा अब ना ताबों में सिमी जरा सीख लो जो तो देवल मामला का जमा वो सब कम से कम आगे नहीं है आगिनी है तब मासा मांगने लिया आगिनी है मत लिखना आगिनी बड़ा लोग हैं सब तोड़ हुए लोग हुए कुछ ही दिया दिबा सब तंग मासा मांगने में तो नहीं बा सब आगिनी है खरीद नहीं तंग उसी बेले में हम बाय जो तिनी जरा आसुक जा तिनी पुरानी ईएम फर्मी तंगो खासुक सा तिनी कमल जी तंगो सिनी सुहेल तंगो ते उजानी न फांसे सिनी आनी बंधु व्यक्ति वो भाई सिनी लेमा तिनी से 20-30 बছর सिगां सिनी सिनी जाया तिनी आनी एमएलए जोगुरनी आनी बंधु स्वप्न देवबर्मा ते आगिनी कसाम ईएम सिनी आनी आफुगाफोरा एकदम आनी क्लोज आनी दादा कत ते जत आकुकजाक उरो राय जत हदानिनो ते फाइमानजा फाइजागो पारानि ते जत उजाबानि सारा त्रिपुरानि रूपनि समाजनि जारा फाइमानजा फाइजाग आनि रांसांनि खाजानि थाखो ते बुकस आनो खूब बखाव नांगरे लिखा चिनि कमलजी जे रांखरिनि बागै मतिके खाइमेया आं नायनाय सिनि स्टेट कैलेंडार हाब्रिनि जदिन मांखाखाय जत लाइट डिपार्टमेंट तंगो जाबाय स्टेट कैलेंडार जदिन हाब्रि मांखाखाय जत लाइट डिपार्टमेंट मा खाबुन खम डीएम बाय मीटिंग खाइगमो डीएम नो सागमो ए जत लाइट डिपार्टमेंट मा तंगाय जत लाइट डिपार्टमेंट तंगो खाब्रो मोइतिनि नायथ तंगो खम लाइट डिपार्टमेंट ओ जागा जों कैलेंडार सिमाति साग्राने प्रथम ते যারা তাবুক শিখলা जों যারা চিনি বয়স্কর বড় চিনি মাইন্যগণ্য বড় বিশেষ খাयै जों बुंनि ककमा खालामो जों ताबुक आगे जों खेराइफोर नुमानि जेकुनु अनुष्ठान हांराय बरिया जेकुनु बसर फाताल फायाखाय दुध सात्रायख्लांगै
dear friends of media, electronic medias, all the other news people, those who are collecting news. We are sitting here today consisting of district president secretary, block president secretary, and CWC, Central Advisory Committee, Youth of Women Forces, Youth Forces, and from other sources, those who have come from different places. আমাদের এখানে আজকে বৈঠক হতেছে যে দীর্ঘ প্রায় 1 বছর ধরে ক্ষিপ্রমথার সঙ্গে ভারত সরকারের রাজ্য সরকারের একটা আলোচনার সুযোগ আছে। এই সুযোগটা আমরা ভাবছিলাম যে পুরো ত্রিপুরা জনসাধারণের পক্ষে যাবে, কিন্তু এখানে রাজনৈতিক টানাটানি করাতে আমাদের যে মহারাজ পদ্ধতি সেই দেববর্মা ওনাকে আমরা সমস্ত আমাদের কনফিডেন্স আমরা দেই উনি আলোচনা করুক। সেইভাবে উনি খুব ধৈর্য ধরে আলোচনা করলেন, কিন্তু আজ অব্দি ভারত সরকারের তরফ থেকে সেরকম কোনো পজিটিভ আমরা পাইনি, যার জন্য উনি খুব দুঃখিত হয়েছেন, আমরা খুব দুঃখিত, যার জন্য আর্জেন্টলি 12 ঘন্টার নোটিশে আমরা সকল ওই যে নেতৃত্বরা যারা ডিস্ট্রিক্ট থেকে, ব্লক থেকে, সাব ডিভিশনাল থেকে, লোকাল থেকে, গ্রাসরুট লেভেল থেকে যারা আসছেন, আমাদের এমএলএ যারা আছেন, এমডিসি যারা আছেন এবং ভিলেজ কমিটির বিভিন্ন নেতৃত্বরা এখানে আছেন, তারা আসছেন। আমরা ওনাদের কাছে এটাই আশা রাখবো, আশা রাখি যে ওনাদের পরামর্শ কি হতে পারে। আমরা একটা লাইন নির্ণয় করছি যে আমরা হাতায় করে অন্বেষণ যাব শান্তিপূর্ণভাবে, যাতে কোনো বিশৃঙ্খলতা না হয়। যেটুকু আমরা বিশৃঙ্খলতা চাই না, মহারাজ উনিও চান না, আমরা সবাই কেউ চান না, শান্তভাবে আমরা আমাদের ডেমোক্রেটিক রাইট অন্বেষণ আমরা করব, মহারাজ করবেন। তারপরে আমরা দেখি কোন রকম ভারত সরকার থেকে কোনো সারা আছে কিনা। এই তো 28 তারিখ না, 28 তারিখে আরম্ভ হবে, আজকে একটা 25 না, 26 মঙ্গলবার বুধবার 28 বুধবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য রাস্তা বন্ধ করে না রাস্তার পাশে, ওইটা আমরা আজকে আলোচনা করতেছি। যখন আমরা অনশন করি তখন তো তার সঙ্গে কোনো কিছু তো আন্দোলন তো থাকবেই। এটা এখন আমরা আওয়াজ করি নাই, মানে ঘোষণা করি নাই, কিন্তু আমরা ঠিক সময় এটার সিদ্ধান্ত আমরা লাগু করব। অগ্রিমে আমরা কোনো কিছু বেশি বলবো না, ঠিক সময়ে এটা আমাদের লাগু করা হবে। দিল্লির সাথে কি আর কোনো কথাবার্তা হয়েছে না? হলেও আমরা জব দিতেছি না। তারা যদি মনে করে তারা আসুক, কথায় কথা আসুক, এবং মহারাজা তো অ্যাভেলেবল হবেন। এখন যদি তারা এখানে আসে, এখানে উনিও অ্যাভেলেবল হবেন। আমরা তো ডেমোক্রেটিকের লোক, যদি দিল্লি মনে করে আলোচনা করবো, নিশ্চয়ই করতেই পারে। এর আগে যে প্রদ্যুৎবাবু দিল্লি কথা হয়েছে, কি বলেছে দিল্লি? এরকম কোনো পজিটিভ আমরা পাইনি। তারা তাদের উদ্দেশ্যটা পার্লামেন্ট ইলেকশন হতে পারে, যেটা আমরা বুঝি, কিন্তু এখানে তো আমরা নাই। কত লোক হতে পারে জমায়েতে 28 তারিখ? এখানে তো এখন আমরা তো বলতে পারবো না, কিন্তু 3 তারিখে মার্চ এখানে আমরা মিনিমাম 50,000 লোক খুব নেমে আসতেছে। কি বলবেন এখানে আমাদের সেন্ট্রালের যে তাদের যে রোল, এই রোলের আলোচনা করা হবে। থ্যাংক ইউ।
যে মহারাষ্ট্র বুসুবার মানে সেন্ট্রাল অফ দিল্লি ইনি এগ্রিমেন্ট খেনানি কৌতমানি যে সাল ব্লক मा दंनायसि दं किन्तु बराव जोंनाव थङि दंखा पलिटिक्स थै दंखा आबन बाय चिनि बुबाग्रा वानसुक नायखा एकमात्र चिनि उपाय तामावनाय तिप्रासारावनि हामपान्दा तामावनाय तिप्रासारावनि भबिष्यत तामावनाय এবং तिप्रासारावनि चिनि नेक्स्ट जेनेरेशननि भबिष्यत चिन्ता केनो चिनि बुबाग्रा डिसिसन माराखा बुं थैया साक जरानि माने जाया नुयावैनो थांसिनाय तिप्रासाराव बुं फाटखेनाय जे बिनि साक बिनि रांमा तंसाङा आबहायके बुं जत न साख्लै रेखा आबहाय न तिनियो चौ मा फायखा ओ जागाव हाथै कतरो र फाये चिनि स्ट्राइक चिनि अनसन थै बर चौ पूरा रोड ब्लक थै न बर जतंगैने जत तिप्रासाराव न कुसुम माने चां तंनाय तिप्रासाराव न जों कोयो जोंबाय फायदि जोंबाय सापर्ट जोंनो सापर्ट केदि महाराष्ट्रनि वानसुक थानसानि माध्यम जत फाय महाराष्ट्र नांख्रु फायदि आं आबोनो कोयो जत तिप्रासा सं दंनाय न जों फायदि चिनि माध्यम चिनि अधिकार न जोंबो गणतांत्रिक भावे डेमोक्रेसी वे जों आंदोलन थै जों चिनि माध्यम खेलानाय आबोनो चिनि मूल उद्देश्य आरो मै जत चिनि तिप्रासाराव जों फैनाय जे रवत शुधु जों तिप्रा मथा पार्टिया जत जेकुनो पार्टी फकेतो दिनै भबिष्यत तामावनाय दिनै फ्यूचर तामावनाय दिनै जेनेरेशन तामावनाय आबोनो वानसुक ये जों सामुं मा थांलायनाय आमी जों केहानि एगेन्स्ट होया चिनि माइथैनो चिनि अधिकार न जों सायो जों मालानाय अवश्य चिनि वयसुनो आरो महाराष्ट्र चिनि जतनि बुफा जतनि गार्जेन चिनि महाराष्ट्र जतनि खासुकसा बचिन होये बेलेग कष्ट बुंखा दिनै साग शरीरावनो जों नायो जोंबो बारि किथाव दुखोखाव दामै माले दिनै राजबारि बुं गाहामाखे तंमै मो जागा बदिमा लामाराव फायो बुं saya nunggu aja nih. Belai ketuk apa? Apa ya? Tiprasar nak koyo. Hai pedi maras nang grup. Sunoham. Senggotono saya no ojorabo. Belai tiprawo wana laja. Tenai sing laja. Tini seng nukha sini tipramotha. चिनि बुबाग्रानि तुजु नांबाय जों प्राय 1 बছर आयं थाका चिनि टक चलेमानि आंनि जे खुदा जागा इनभल्व दङ किन्तु आबनो जों दिनै बेलायखेने मावन सगो एज ए पाब्लिक लिडार हिसाबै आं साइमानो नगद सिगो आंथ' बिजेपि बाय 5 बছरबो दङ फैखा पान्सा खलाय सामतांखा एलेन्स ल Tini orang seng tini orang tipe hasil ni, tini jawab Buddhism, gian guna program, basic lah, tini public, tini youth, jauh tu wan sok thai. Tini tipe hasil ni Birman, tipe hasil ni tini man thai sok thai. Apa ni seng maya ko. Aman ti seng balawan aja. Pas seng nuka je BJP सरकार family परेगो no. Semai tangmani Oregono, Adinono, Chini, Home Minister, Zungorinka. Second time, Jom de BJP, IPF Tihagar Chaka, Tewisha, second time. Semai tangmani Adinono, Zunorinka. Could Aro, Chini Home Minister, Boromana, Omicha, Som Patra, Boropajar. That's Zunoboro, the State Guest House Rinka. जो तो चिनी इलेक्टेड एमएलए जो चिनी सिनियर लीडर जों थांमा लायगा आफ्रो प्राय 1 बছर रंगि थांखा आफ्रो बो सालांगो जे मनि बुक बाय सालांगो जों तो सिगोनोबो जो मीडियाव गाजा कमिसे खुद आदा तंगो समय पाता तंगो ते कोबं मनेरा तंगो बीजेपी टॉप लीडर बरफ सालांगो जे तिब्रमथानि नायमानि माथाय सक्ताय दिमाननो जों कनसिडार खालायनाय Tensi awal itu, kaisa interlokutor, sungguh salahnya. Saya baru menjadi saw. Kut Home Minister te BJP ni siswa netarono, okok sungguh salanggo. Abo pray 1 বছর kai thangka. Siu. Kintu tau pun abo sameng implement yako.
आपनो जों वानाव जों एक्सप्लेन अल साव जे जों 2018 2017 आं मिथिमोन 2017 नो जों जखन आईपीएफटी आं दंखौ आरो जों मन्थ्रियाखौ जों 2017 दिल्ली थांलायखा इलेक्शन सिगां आपनो कायसा कमिटि खाजाखा अब जो थाइमोन 2017 नि को आपनो काय होम मिनिस्टार दङ राजनाथ सिंह आं जेखौ दङ मोदी जी बाय जों प्राइम मिनिस्टार इंक्लाइनि नरेंद्र मोदी बय जों मालायखा बे होम मिनिस्टार राजनाथ सिंह बय जों मालायखा आपनो हेमन्त बिश्व शर्मा दङ जों लिड लायनायखाय हेमन्त बिश्व शर्मा आपनो दङ जे जों एग्रीमेंट खायो दङ कमिटि खायखा बर' जों साइमोन हाई लेवल मॉडल कमिटी सब्जेक्ट गाय सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड कल्चरल इश्यू न तो ये कैसा कमिटी खालाका अब अंडर द होम मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ते आ कमिटी नि चेयरमैन दंगो अब त्रिपुरा फाइगा टीचर मास बरे को त्रिपुरा फाइगा त्रिपुरा बाय कैसे हियरिंग खालागा नि सेक्रेटारिएट जों आरो दंगो आं एसे मिनिस्टार जब तो पॉलिटिकल पार्टी बाय ते एनजीओस बाय आ कमिटी हाई लेवल कमिटी मालायखा इंक्लूडिंग कांग्रेस बीजेपी जनजर बुर्ता दंगो आईपीएफटी आईएनपीटी आफोर दंखो हाय कबामा एनजीओ बाय मालाय ब्रो कैसा प्रेजेंटेशन नाखा आपना तब मोइतो बनो तिनु बक्तव्य बरो कक साकान मीटिंग खायगा जब तो पॉलिटिकल पार्टी बाय डिफरेंट वे ब्रो मीटिंग खायगा मेमोरेंडम यासाखा जों खामानि एक्टिविटी उठानाय आ कमिटी होते कैसा जों रिपोर्ट मानाय बा जों फीडबैक मानाय अकक जों वानसक मानाय फियाबा एक बोसोर थांका दुइ बोसोर थांका सेकेंड टाइम बो फैफिगा आं बिदि सेकेंड टाइम जों बिदिं खायखा आ नोटिफिकेशन दंगो आना दाबो राउस दंगो विदिन 90 days तारमाने 3 मास दिसोना आबो रिपोर्ट नाको that high level committee report will be submitted within 90 days result किंतु 90 लाइ थांका बिसा बिसिन लाइ थांका लास्ट मोमेंट कां दिल्ली थांनाय साका आ कमिटी तामंखा आपने रिपोर्ट आपने फीडबैक जों नायगौ आं निजे खुद अमित शाह प्राय 5 बार मालायखा ते होम सेक्रेटारि मालायखा आं थांगे दिल्ली थांखौ सायावनो आ कमिटी तामंखा आपने फीडबैक आपने आउटकम जों फनुबि ini bara bot thumya abo kan experience ko sab to patho lai thanga a komiti tabo kono ko skrikha non existent a report brilia a komiti utai a komiti activities ko krikha abo ke ani past experience for the last 5 years tane jong omro masuk thai je bjp ro chimong tam boro khaka state government has always leader of BJP the center ni angka ko borok they are not serious chindu hokos na borok saimia जों जे कसा हालाक माने जों जे मुसुक माने जोंनि पेइन एगोनी जोंनि एस्पिरेशन आबादनो borok serious खाखाया तैबो दिनै आं उनाव समाजलाय दिनै समिट बाथ्राबाय आंनो जे मालायखा आं अनेक मालायखौबाय आंबो अनेक पक्षाखा त्रिपुरानि बेसिक रिक्वायरमेन्ट जों तांगै रिजनल पार्टी माखाय बानो अनेक बाथ्राखा जमा दिया नों बरक जों सामनांगौ नों बीजेपी हाबनि आनो बाथ्राखा आ बाथ्राखा आं बीजेपी हानानै मुसुगु कांग्रेस हानानै जों तामु नेशनल पार्टी खायमु जोंनिबा जों नेशनल पार्टी खायखि आबा आराम जों सायमानो कुनु चिन्ता गरै कुनु बार्डन गरै कुनु रां फैसानि अभाब गरै जों गाहाम के सामदांबानो फियाबा आं बाथ्राखा आनि बेसिक रिक्वायरमेन्ट आनि प्राइमारि इश्यू दे नांगौ आबो जों माइखौ आं बाथ्राखा आं एगन थाइखौ अफसर Sini basic gue tambah, sini land. Bagaimana dah kal azrawo. Angka kau sini orang ini jual timur saya BJP netara, ab hai kau fena. Baru sebab saragia ang saya baru. Apa yang IPFT minister, ang sambil parana anek kau saka. Bagaimana dah kal, ari, aku sing saya ni. Istilah land isaka. Land tahu mana tiba sarulia go, bum keroi, elakun keroi. Sing salai sing buim putro, sing han besar. We are son of self. But still, land issue is very serious. Tahu pun nanti borong ni, tiba sarong ni, jaga ni, bumungkerui.
land restriction kategya ang include myself saka aro bol saka include myself ang he minister ani punta la krei saka notice piece of land ani bumung krei ani babon tong thik no ani babon jaga tong hatai tongo prai 30 kali hai jong hatai tong baboni khero tong baboni kintu till to the amon saka ani point si bumung khaijagya chini babu songkai aso sitaya office alobro thangya bore boy ani babu thui thangka bo bumung khaileng malia for the last 50-60 years ngar tong mani chini hathai lunga takhono bumung kuri khas phagse bakse forest base khas ke tongu he boro thaka ang khud omai buktu bugi chini ja kuri omai 60-70% tibase paribar takhono but not any bumung kuri mon ja bumung kuri. This is a big issue, sir. Why then government not doing anything? And for the last 25 years, CPM Sarkar couldn't hire Lia. For the last 5 years, and Takata about it, BJP Sarkar couldn't hire Lia. Issue came serious Kanaya. Neither state government, neither leader, our serious Kanaya, our Kofaka, and a play of Sarabana. So these are all burning issues. The hazard backlog post in down. Positive hazard backlog post. Actually, Kapital Mantai. Our Mabu, Sinakaya. Oh my god, problem to you know, we are compelled, some bad Bungi Masaka, soon statehood of Makaya. Chapter state of Masaka. Get the real Masaka. Because of this other basic issues, Kajagia. In my Osaka, Napamanaka. A over here. Get abundance in Tini, Ante Koma Kosaka, our Sibia. Why our youth? Educated youth in Saka. After Borosaka, we have a lot of intelligence group in now. Why our youth took arms struggle? Akono Borosaka. Why our youth, educated youth, or Sikitoya? The other Tanay or Plisaro, Borokins or Sikito, Asaka. But highly educated. Tango Matangava. Over Herakam, some Patron Buzosaka. Abo, serious Kanaka. Hero. She needs the basic requirements. Maya, Avanabagri. There is no question to join National Party. There is Congress, BJP, CPM, they are all National Party. Where Barbara Saka? No, have the BJP government. Uncle Habia. Because the colleague Bobano, I was success like her. And Apono, Manbunusaya. 제 무슨 뭐 스타일이 당해도 피아발로 그렇고 막마 다복승무 이제 라이트하나의 IPFD 이거 이제 라마카 슈프로 이제 디니 디발렌만카 니 무슨 라이브 하이 다우고 다우고 하이는 바기 웅노 니 루고 와다 그 아무런 거 된다 보고 사는 모습이 부바그라미아 로 이제 탕머니 부메쇼로 탕머니고 군우 버럭 거의 뭐 하이 될 거고 또 딴버기 마탕가 뭐 딴버기 아무런 고티블로 그렇게 됐어요. 지니 딱니 burning issues, but in current issues. Some more Bogra family person meeting like Simon. Some meeting Salika, Chinato MLA Tongo, EM Tongo, MDC Tongo, Senior Leader Tongo, non Lucasum, Monday Quarter Cox Saga, Arabson Saga. So that takes about Lashnay. Some busy by Tokai money, I got to like him. Upon Boro, I will not implement here. Since explain Tongo, Chin decision about the party decision, so Bobagra Haitungia, Sen Kakaka, Chini commitment. But since the Ramota, the standpoint Chamani, without written assurance, Sen Tonotini compromise player. How is the standpoint? May all written Manake, Sinibu Omerson, Hedaraka, and Sotokomasanai. So I picked the Kaprabanism, couldn't retain another way. So Barbary cough like a always like are going to retain curry. Since there's a high level public flow, could another took tea, Clydegia, out of size of cock muscle. Borov Shaka, son, don't high line, but I say committee Clive Nuka, Kito, are of both parties or agreement again. I was in a mistake. Then I picked the number mistake, so both parties for getting money. The party. Plus BJP है क्या गवर्नमेंट वो है एकॉर्ड होता है क्या जब क्या वो एकॉर्ड होना वो है एकॉर्ड से खाई देगा वो सिर्फ मिस्टेक उनके लिए बरन कॉक फटोलिया बर कॉमेडी क्लाइफ नोका हाई कहना सो बुक बाय कॉक सारिगो किंतु आरो
borok abo chini mistake bagi sing saka jono retain marnai tini khana dekho ready kintu sing renai obai restaurant kai ko non dabino sing go saka sing renai nei kaisam retain marnai obai sing sano dabo bagi sini standpoint tau kan no saimano promotha tau phano onek rak tini terdo nemble tongo tini strong leader tongo Tripura Jawa joto saimano chini promotha party no chini maximum chini competent leader tong chini capable leader tong chini kono wanana kuri including chini Bubagra totong public business klai tini sing nukha chini jokhonte Bubagra bo declare khlaikha bo to jo onek bo khlaikha tau jo saima boni khor hamya dui bo sabu khobon guri gu sam khai tongo bo onek upset ngui tongo ang ekek suklangnai chini rasani bagai abo barar sai tongo kitu bono somehow prok suno prok tam chanai lek khai ma heng tongkha abo tong realize khai je ek bosor lui bhai no borok no paisa suno ঠিক borok aisa kok khai ko renai abo hai kaisa kok sai tong kok kam sai tong itu bastaw borok mai tai ko sing obo kok saka usang thang dili thango tini sing omon masanai je chin prasar nei je bosta blai khamya sunan yo Nagaland by competitor khaidi Manipur by competitor khaidi Assam by competitor khaidi sini situation ke belai pathetic ang apo kok sa misrana kok saka we compare with Manipur Nagaland Assam Meghalaya Tripura we are not same our situation is not same apotro kok saka for Nagaland what is the problem their own people are running the government. Naga itself is the chief minister. But in Tripura, situation is different. Why you always compare with the Nagaland, Manipur, Mizoram? No. Tripura situation is different. Omara sungu bono kok masaka. Kito proses mana Naga nikok sao, Manipuri kok sao. Boro bai suno compare ke lagi. Tini je mantai sotai dileng itu. Apa kaisa? Different apa kaisa issue to. Boribang sendiri standpoint manakha Maharashtra ni je bo mawan soka sing kaisa aggressive movement sing maklai nai sing aggressive movement khai me khai bertno serious kenalia aban bagno sing tini masalai kha sing Bubagra ma koi kha sing kaisa strong step masalai aban bagno bo tini wan soka sing ta serious step mananai bo hagas tai tong ni bo ni saka sini bo honte press conference khefro ang ni butongo bo bele emotional sini Bubagra khe bele bukha kalai bele bukha norong bo kok saka ni bo muti phai thago ang bhai ang ba ya pro onek dukhuna ka ngai o hai khlai sini Bubagra no onek borok advantage nau sujug nau ang je musimani ang Bubagra bai tabu simia bo sai phun sang bono sinu jong Bubagra class 6 7 proyek mo akna bai malai ang sinu bono bo belai bhak lai ni bagai borok bono sujug nau ang free flag of masal ngai jokote bo diklar kai ka ngai no jing bro belai kena wala ka jeng tene sa belai ka ang wala ka ngai no bo press conference kai ka khai mani pore bo chini Delhi ka pe ka Guwahati ro sung koma kok sa ka kami afro ang je ko tonga afro apro bohtat ke phone call makha tini Samri Patra tini spokesperson national spokesperson BJP ni tai bo notice in charge bo bono saka bogron saka nungisa anaro faidi sen kok salai nai nung bai kok salai nai important issue tu kok salai nai nungse phaibe ke chau ani bono request ke gang khana aro tini ekemisra bo tong nai ke sing se kok salai nai bo mi afro thik rundi bo kok sapro nong khana chatta ro kok sauka sarini chatta ke to emergency thaka bolo bolo na ticket matang nge apro ang sa mara saka nge bo sawo ঠিক আছে ang thang phaigra na bor tam sanai garna tamak chini bohna mara ke balai boha kalai balai boha kaham buni kono boino bo balai respondo o bhai ang bonukha ke bothangka
Iku bo sawo je tau malai nai tini borok mus probably ang siam mate 9-10 borok malai ane. Kebon loge sung saka loge tlang ding ke bo saka ang LOP ni tlang nai. Ke LOP bu saka good very good ka hamnang kha LOP tlang di tau tin borok LOP bai sini Maharas Bhubaneswar por kau salai nai. 9-10 time khana ang khanawo apa borok malai nai. Malai borok detail kau sanai tai borok tune feedback ra hodai. At the meantime tini meeting call khaijak sengoro 11 সময় চিনি মানে কুটো চিনি যত লিডার ব্লক লেভেল হইতে ডিস্ট্রিক্ট লেভেল সেন্ট্রাল লেভেল চিনি যত উইং অর্গানাইজেশন দङ চিনি বড় চিনি মিটিং খাইনাय চিনি মিটিং চলাইতো নাই তিনি অবনা आं साइमनो चिनि टेबल साराव बसिके जों बिरमान जों मानै दं फियाबा जरा जरागो आं खाबलाय दं तेंगो मावानसगो borok dojokuri bagai जों बेलायखनो सामजायं थांगो आं kasi example masaka nini tuni Nagaland example kasi sagon NSN ayam Nagaland tabor toksoi dong koi gosong kabar tokole mani ang khako prai 10 bosor kai thangana 9 bosor tak toksoi dong ko pai ko sipra busu dojok toksole mas Nagaland ro prai 8-9 bosor thangkha जों toksole musangka bosor sung kochini toksole mai ti Nagaland hai baro ani baro tapon bor patient do jong bor chini khai ek mas khai se dojo harang tha abo sing sakse sing ya even chin netaro bheno ti baro asale ang onek masone kopi ko masone kata sing dojo guri ek number sing lup somia tini antangoi mawan soba chini bikarang hol amor kama ho jabna kun bikarang hol chin da do di jaborna Kojin era dong sini, nada kaham. Bro, ang terakhir lu payu. Bro, ang lu payu dong. Tani kelas itu klay berdojo. Bro, sipem klay makamu, kongos klay makamu, biji klay makamu. Bro klay boleh. Kojin era dong sini, like sembra mau lesak mak klay, mama nego, berdojo sokti. Orang seng mana ini? Kebab onek nera dong dojo kuri. Ek bos tomaya, dua tomaya, yang wasya. Abono cini public law abo busina ya abono angka ko cini dejeng safari to mati para to senge bukto bugin to mani ore ka chikaron cini dojo kore cini wasama kore ei buang koi nai cini leader no bisingo nin jekono party khaidi kaham ko nin byapara bo khaidi kinu neta bai neta jeng bai jeng tibrasa je salai mane kok hitra salai mane kok ham je salai mane abo kaisa ang belai cha dai ang realize hega tini om hayo ব্যক্তিগত abo kono important kori chini kete issue basic si ang tang ti pramota khaiba ang tang ba BJP congress khaiba abo nini man thai sokta ni bagusi or kono ব্যক্তি important ya nge chini borong ka ব্যক্তিগত thanglai besi ba abo lege chaiya ang koi nai joto party leader koi nai ning CPM khai kaham ko BJP khai kaham ko mota khai kaham ko IPP khai kaham ko ning khai thari abo ko bebriya kintu sing bai sing bisibati ti brown nukjo mai ang to one ja guri ple Mizoram Nagaland Manipur abo boro ham henglai ase boro party ni important dia e oro jaga bu ang to chini society chini phado pha sing blai ke thalai tong bui bai abo bagai sing dojo ma tong nai tini sing sarati mo boro ang khor ma kha even bayar ni boro ban ai kan bondu tong phatari boro ni Delhi ro ni Hyderabad ro ni Tamil Nadu ro ni ben ni Maharashtra ro ni an ko bondu tong ana boro kok sa hoka jongo te buba garani om hai boro khna goi sara India ko kapai thangka tamke mohon to nek no semen bani robab tong bani all Northeast India ni all India wa bani kamo friend tong botor khna goi boro wadak oke tini important issues bogarane te step na mani abna boro bai ko na laka te autai boro dabok tinda khai to ang bo yang o masabo tini bisingo phangma tini bogara ano bani bra khako ko sa bo du khalau tang ji boro thangcha koroi ang boro ji boro beko to mai khlai e oro no sung mai khan nai
haike chini tipra motha ba chini tofa chini tiprasa sing ago thia ang usang wo kok saka tipra hangke tawo kaisa example khaja kong tawo abra chung wasan torka ni nang bai thanari nang telangana thangdi ni andhra pradesh thangdi ben delhi ni nang bai rau thangkai nana thangkai melai thangro salago chung tipra haiteng ni boro khaki salago bor meeting dawo ang khuttango 너 사이먼가 안 이런 거 있고 또 보긴가 안 그거 분우 꼭 사고 어제 한 아사모 비라 가다링 어버 너가 아사모 앞랑 어버 가이도 대세 가이도 뭐 사고 look at 메바 좀 할게요 뭐 컨디션 담은 칸에 세리만 뭐 하트 동만이 자 동만 뭐 데스 동만이 뭐 라이드 동만이 따보러 말을 때는 칸가 to learn example from Jomati Aisha chúng nó nói cho có số sự tây tibra hành nam musulia tibra joy chúng nam musulia chúng sơn năng này chúng thắt là này nấy chúng nó phục vụ nấu chỉ bro là charu over chúng khai jau bela là chúng sa we don't want to be second tibra hay sao bro dalen bro melai bro even ini dilin bro bay sao oh cho rawo ponte sim bro ta kono chúng khasia bore bore ang man ko nyai bo ga sam ham khai to tin bo ko sala ni bo wadne shoro bo to no feedback ro nai ngkan khako all the right time right situation election ngai tong lok sabha jekhono phai thung congress phai tong bjp phai tong apa important ya tin important ke sing je man thai thok tai sing constitutional right aba sing mana ngai si sini ansel dol ni nature hono sing bjp biruddh thangya congress biruddh thangya tamo ke chini man thai bo party bo dol chini koro serious khai aba sing nai nang bjp khai ke sing bjp no support khai congress ke bore support khai chini tibra motha ansel dol su tibra motha ya je ansel dol ni nature hono sing nui tamo ansel dol ni nature khai chini society ne balai sin local issues chini important local issues nung to bjp khai di congress khai di local issue no important romaya but national issue thamo that is different chini ansel dol khamani regional party khamani kai jeng first priority kai sin local issues chi local issue jeng implement no khane national party khai di ni local issue no paul ta nai all different kirchin bo abaron puchia ang onek bar pauma so chini tiba to phan baro masau chini baro pama puchia tong ma buddhijibi to kormachari to saran baro youth parne baro ti ba sarau takono tas din buchia ko salai go chunane chimbaro tam osohai chimbaro osohai goib ne ba chunambaro femlo chunambaro phokeu onek salai angkhana khablo onek salai जों बीजेपी खायला नांनाय कांग्रेस खायला नांनाय ओंखायसो जों दफा मुक्ति मोननाय जों उन्नतन डेभेलप होनाय जों चाकरि मोननाय जों न' लांग्रि जागनाय हाइ सक जों मोननाय आबाखौ जों कांग्रेस खायला नांगौ बीजेपी खायला नांगौ होनो सिपिएम खायला नांगौ होनो जों बुजाव जागौ इनका पारान बर' आबारो अ हायदा मा सालाय बर' आं बीजेपी खायसे आं न' लांग्रि जागनाय चाकरि मोननाय कांग्रेस खायसे हाइ मोननाय बिदिनो मथा खायो बा आईपीएफ दिखाय मांगला ए ओम हागे सातन बर' बखा उल्टाङै थां आबा साथै खायसे सोंमो ताबु बार्निं इशु मै दङनि वाग्र टिया खासिदि सानानि जरा सकबायखा टीटीसी नो स्पेशल टीटीसी नो तुयो ओ टीटीसी आबो आईपीएफ रो से कुइला खायमानि यां जनजाति मोसांगा संजि खायमानि आबो तिरफ्राबो बिल पास खाय पार्लियामेन्ट सिबिसि पार्टी दंसो जत गाब कमप्लिट 10% ओ टीटीसी नो तिरा मथा तुबुय खायै हाइ हाइ पब्लिक नि माइलिस नाना नाय दं जे सोशल मीडिया रो भाइरल दंमोन तिरा मथा डिमान्ड गाय ताबो कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन ना ओ टीटीसी दो दं बिसा लुकरो साइमानो सं चिनि डिमान्ड ब्रॉड स्पेसिफिक या constitution solution constitution tam tongba jeda constitution matai to am mare nai constitution tam suyak tong chiri bagi ato se doni ko se tong nani article 23 tong mate article 148 tong kada kaung dhara tong auto tabo tok ni bhi chora nai TTC hitam auto part of the osi constitution si kintu TTC mama wa bisang success ya jeni fulfill ya so ngomong salayo chúng tôi nấu thay mà nó tin expert có một tổ chứ này, bên tiền liêu thì này ukul trồng, chúng ukul rom chắc, anh đi ở đây gọi mà lấy khác. Còn sẽ solution sắc hàng khai, chúng broad chân thằng mình. Tôi nói talk cho lấy pro, draft cho lấy pro, chúng draft bằng cha ya phật
Engkai obro busia sabotawo yawo kon important ya. Ang sarmuso tigase TTC jeng oroka aboto jono motanin da. Election manifesto tongni no saibano. Jono jati motanin election manifesto jeng luka direct fund high TTC. Ga aboto bogre boro aboro koksalia. Boro just so boro sai deka jono motanin haino. Jono an IP tongpro jeng cabinet pastor hoka TTC high abo dara picture abo hoka. Kita abo tak thui tongle. Dorong sara nang bijibuk ঠিক আছে তাবো চিনি মহারাষ্ট্র আং কেমন সংখাই মাকে বড় বলাই কক হামফানামু খামনো जों सेदेबा माने 90 days बिसोर नायनो जोंनि हाई लेभेल कमिटि फोर नायनो आरो डिसि दंले गो आबाद जों साया बरन साव रो दाबो नों मरास बकात लाइभ लांनो सापान पहिले साखाबले अमेथाने साखाबले जों नायनो अमेथा सावके तो बतंख थामले जों कहेदेबा 어머 뭐라 사야 뭐라 사다시 못 사고 그래도 근데 뭐라 사다게 봐 뭐라 껍질 꼭 사오니봐 이번 진이 무খ্যমন্ত্রী মানিকসা বলে তো রেখে ওয়াইসা টিডিসি সিনাই নো খেলতে খেলায় মানুষ যে খুদ সাজাক মিটিং বাসন যাবো ত্রিপুরাও টিডিসি থাকছিনাই তাড়াতাড়ি টিডিসি থাকছিনাই বসাবলে তা টিডিসি বাবু যে এগ্রিমেন্ট খাজা নাই তো মানে আবো বসে খেলাইছা আবো সেম দ বাহাই আবো সেম প্লাই আছে সেম প্লাই সগিয়া তামকেবা जों दाबो कन्स्टिटिउशनल जलसन जों नायो जे त्रिपुरा राज्यआव ब आइन मा खिलाय खांखाय सिनिबां पार्मानेन्ट सलुसन नाय आबो जों नायो टीडीसी आरो लेन्ड पावर दंबा मानायनाय जों ब दारा ब आइन थेपा खांखाय सिनि पार्मानेन्ट सलुसन नाय जों सेफ सेक्युरिटि नाय आबो जों नायो आबो जों सारलायनाय बुं दा कटरिया नों आ आइन लागु खायखांखे डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बाकी सेफ नाय most important about land ambar barwa saw amar land issue tong chini ke political issue tong abor de tinaro dio state government ni alabu jabtin bustong 20 seat tong 20 seat bisingo जों 20 माफार जों सरक खालायमिया नोंखौ आ जागाव जों सालायो साकाजे सीट न बाहायनो जों इम्पर्टेन्ट मारनाय स्टेटहुड दाबि आबो तिनि अल्टिमेट सलुसन छि आं ताव छाइसे कौ सामजो स्टेटहुड दाबि सेपारेट स्टेट दाबि आबो ताबो बरो आबनो गसिनाय फानं मानो गे स्टेटहुड दाबि माय एखे जों खालायलि आबो ककिया जों बुजिखा त्रिपुराजोंनि सिसु जों बुजिखा ताबो नायने दि चिबरो साधारण ब्लक चेयरमैन मामा बायसि ब्लकआव दाबि जा समाय बायसि पार्टिया गायथांगो ताबो तांगै बीजेपी बा निने आईपीएफटी जोंनि साधारण बरन थंगै दंबा ब्लकआव चेयरमैन दङ साधारण गरिब फांखे ब्लकआव नों बीजेपी यांखाय आईपीएफटी एखनो वाग्रिया नो तौरिया नों तबाव हादि नो वाग माथ्र आसा बाबन हाबो थां अबसे पार्मानेन्ट सलुसन या नोंखि अम हायखे जों साधारण ब्लक चेयरमैन थंगै दङ तिमरावनो अबसे नोखा बरमाव जों खाका टिन interim relief माने जों ताबो दरेसि जोंनो निने लैंड पावर डायरेक्ट फंड द पुलिस बिल ओमफ्राय गमत इशू दं जों दिसु आफार मांग्राले जों एडीसी ताबो जों आबो जों सालाय दं एडीसी दरेसि निने सिल बारे खांखाय जों स्टेप बाय स्टेप आं आगेबो कसाव न खेलहेदि जों स्टेप बाय स्टेप मानाय नों देखो खरसा बरक नों मेट्रिक पास नों कलेज थांबाबा कलेज पास के इउनिभार्सिटी थांबाबले नों गासै टारगेट इउनिभार्सिटी बात माथानाय नों स्टेप बाय स्टेप मागासानाय नों माइदि पास संग्रादि टुवेल्भ पास संग्रादि बीए पास संग्रादि एमए पास संग्रादि हेके थानाय गोसो गताव कनसावदि बने बगैनो जों साबसिन बर' अम हादिनि जों मासिनाय जों दजमा दंनाय दिनै लिडार ऊपर फेट दंनाय गबगराम सारा जों ताबो सातनो बर' दंनो जों बाहागो सुबानाय बरबागै आंखाखौ जिनो म फाइनाल जिनि तासंनि दंगो ओंखोंनाय ओंखोंया आं उसं बगक साका जों दुआ दाय नि सिचुएसन सुलुताय दंतागो जों दिनै जतन एग्रेसिभ जों तां दंगो जों उसं बगक तिनि बगक फायनाय दिनै कायसा त्रिपुरा दफानि बागै हामख्रायदे बागै नो पार्मानेन्ट सलुसन सय फानम दिनै ताबो दिनै बेसिक रिक्वायरमेन्ट आबो मांग्रा हांखे जों
सामंख्लायनाय ताई चिनी अल्टिमेट गोल अब महरा बारबो साव चिन आसन हम तो सेपरेट स्टेट छे अब तो जों मबे खाय थांनाय नों ओ ताबो डाइरेक्ट फंड बा लैंड पावर मा हाखैनो चिनी तिब्रा मथा पाइ थांनाय चिन पता मथा खायनाय करिखा अबे को गया सर पाइथक सुमुं सर सालायते जरां थांखा पाइथक सुमुं अबन तंनाय तुमुं न ताबो एमपी बुस्तां लोकसभा नि सिगां बीजेपी हाबां बा सेंट्रल गवर्नमेंट बा बीजेपी एग्रीमेंट तुमुं साइन माया हंगांखाय बुस्तां कायसा पूर्व त्रिपुरानि आसन एसटी सीट आ जागाव त्रिपुरा मथा बमाइका फाइट खायनाय बीजेपी नि एग्रीमेंट मांखा बीजेपी नि पके फाइट खायनाय तुमुं एग्रीमेंट माया हंगांखा त्रिपुरा मथा एका बासानाय बाहाय वान सक बुस्तां तिर सालाया अब तो सालाय दङ कत कयदिन बिस अब रिजाल्ट लनाय जों एकटे कसमा खायनाय अब्रा सागावले चिनी स्पेसिफिक कोन चिनी अब टारगेट करी जों बीजेपी बाय एलायंस मांगनाय कांग्रेस बाय मांगनाय अब कोनो चिनी अब करी ताव जों जासाखै दङ जों टेस्ट खाय दङ बो पार्टी जोंनो बर सिरियास जों खाका सब जों हेल्प फाय इन केस दरिसि ताव तो इंडिया ब्लॉक रो जों साका जे नों दाबिनो जों नायनाय बर भाइ रिटेन एग्रीमेंट साकाखै जों बर जिलाखै नायनाय बीजेपी रो भाइनो एनडीए ब्लॉक ओ एनडीए ब्लॉक भाइनो ताव तो एकदम जरा शॉर्ट दंखा एनडीए भाइ जरै साकाखै नों दाबिनो जों नायनाय बर तले साजाक एनडीए तले साजाक एक बसुन थाका बर खुद बर नि साजाक नों दाबिनो जों नायनाय जों रिनाय हाय तसलै दंले बर तले साजाकसि किन्तु इंडिया ब्लॉक होदे जों ताबो माय कुनो मायाखौ किन्तु जों नायसिन दङ ताव द जरा बलाय कम आबां जों साव बगरा साव जों दिनै एक दुइ दिन बिसिङावनो विदिन 70 आवर्स अब साम थानाय आइ यां फान थामानो यां फान थामानो ताबो कुनो सिकिउरिटी करै तसलै दङ नायग्रान तामु किन्तु बनबां अब साव चिना हरमावनो चिना आंचलिक दल रिजनल पार्टीनि नेचार खेवबनो जोंनो साबो साइडआव खाय चिनि बां साबो चिनि उग्लाव बाचा अब जों नायनो सामतानाय कि आप आने वाला देखिए मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं 10 दिन दिल्ली में बैठा रहा मैंने पिछले 1 साल से बहुत मीटिंग भी की है उनके A.K. मिश्रा जी अगरतला भी आए हमने नॉट ओनली त्रिपुरा मोथा समाजपति ATTF के जो रिटर्नीज थे क्या बोलते हैं TUIPC का नाम है उनका उसके बाद बीजेपी के लोग IPFT के लोग सब ने उनसे मुलाकात की उन्होंने हम सबका व्यू लिया एक बार नहीं 2 बार लिया उसको छोड़ के भी मेरे संग बहुत बार मीट हुई तो अब मैं वेट कर रहा हूं और क्या हो रहा है बोलते हैं हो जाएगा तो कब तक हम अपने गरीब लोगों को बोले कि हो जाएगा जब तक इसका कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन नहीं होगा तब तक आप देखेंगे कि हमें फोर्स किया जाएगा किसी और स्क्रिप्ट में लिखने के लिए हमारा ऑप्शन नहीं दिया जाएगा तब तक हम आज भी 95% त्रिपुरा के लोग तो त्रिपुरा के इंडिजिनस लोग त्रिपुरा के हैं स्थानीय लोग हैं आज भी उनके पास जमीन पट्टा नहीं सब फॉरेस्ट लैंड में रह रहे खास लैंड में रह रहे ये सब चीज को सोल्यूशन करना है कि नहीं फंडिंग के बात है EDC में 35% लोग रहते हैं आज के दिन TTA EDC में हमें 2% बजट मिलता है इसका प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा तो ये सब चीज के लिए हमने कहा था कि आप जल्द से जल्द एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन लाइए अगर नहीं ला रहे हैं तो मेरा कोई राय नहीं है तब मैं निकल जाऊंगा हताई कोतौर में मैं बीमार हूं ठीक है लेकिन महल से भी कभी कभी राजा को निकलकर जमीन में आकर गरीब के जैसे भूख में जाना चाहिए और आई फास्ट अनटू डेथ till I don't get something respectable either from the Congress or from the BJP because nobody has come and thought about the indigenous people so whoever is willing to help us we will talk to them tamni bagai hingake jekunu BJP fan thung motha fan thung oino party fan thung je bebang no phagiri uinai chini do fan phagiri borok नेता सावो बा राजनीतियाव जोंखौ माहिया जों ताव नुका आं मियाव राजा इकं सलायखिया उसं सलायखिया राजा सावो अनंत आसक दिन आं नायसिंमानि बरक माइ थंगै दं मानसियाव गां साका नों साबाय एलेन फायनायबा गभर्नमेन्ट बाय दाना बिजेपि बाय
apa ke pasaka government naik lagi siapa yes all right siapa perang neng tawa nanti seng joto underground tong lai besang tong lai seng beang tong go siapa India government kota harus salam tuh go omor hapadi niji presiden bong ke sini advisor pikiran call sini TUR sini advisor chairman montu kalau yang ke vice chairman omai ke seng tabuk Tripura genangai sini perai 5,771 jona motor sini gotonggo omai ke perai 6,700 sini motor government jeng mai tam kelakya India government by sini tripati sukti kelaiman abo ketaliap lei tak kok kelainan ketaliap lei agi ni raja ni jora bongo tabung ni raja ni jora bo tabuk ke motor kerak ni fekya bongi dari besin dari tam felai ba tai rok ke bebek no siang tanang si ang numan ni jora tija tangai siang ta India government officer rok tengok tubi tubi ni atara ko tubi tubi oro specialist mai dia ni bai sukti kelaiman ni kata tar ni bera runai bidesi sini to kelai nai wan jino disen sangke matong nai ko bera boro jagia sini to kelai jagia ko borok ruman skrip bai ko borok bai all india itu separate ko kelai ni cinti ni bai sukti kelaiman ni tabu ko obo kelai jagia tai ngangke eti tebe kelaiman ni ko seng main sok government pas kelaiman ni oro tong serai sereke introduction of in line permit ina permit aro Tripura government rok assembly pass klaine dili rohna kok 30 bosor rohli SPP rok batpat kongres rohli batpat tabuk BJP rok tabuk boro batan hurman brong bud ni agang brok bud ni agang lagi brok bud ni age BJP Singapura tongani angra sodruhin ni ma hanga be apnang kutu dor dor brong no hangai nai nar batpat mong seng nai tai tamro action taken against foreign national seng bai the matter will be examined by the Home Department of Tripura apa baru kaya kau government kaya officer batpat bebek officer dia apa sebab kam tunggu pasti bebek kaham ya kaham tunggu jadi di demarcation edisi tam kaya bok CPM ni jarawa wansa rong ha berka burung-burung ha beroi cini borok songa harus kaya abono agini nahar nan cengkok rumani borok tabu kaya ikoro siap stress itu leader shall submit list of the directorate name of place village BC para ni bong urde village bong urde ni mana tabu ria sehingga boleh itu baksa ke kinto borok kaya tai tama introduction sama mur power TTC di sini direct mur power di saka buma hai mur power direct pandi urde nale territory council kaji nale usir hot lagi sehingga mau taruh ikun tapi ya hakiri tu ka BJP rok pun mana masih padi tu ka borong dorang ka sing BJP rok tai para habria sing koy kan borong harman ulah habria kenai tai tama separate police force because price tisa it was informed the TTRDC had issued certificate for the implementing TTRDC Police Force Act 1997 sing 31 meeting bai le ni bor tabu government rok police force ni gunaya alada tin TTRDC alada tribal force nago khalaya bor tabu bos cuma cukti tonggo TTR bai providing the more power regarding jaga ni beparo TLR Act এবং TLR Act 1960 এবং 61 bor khalaya जों माने सपा संजा bor khalaya जों khalayane tabu gorbo tai tamo renaming of the place hatai kotor age bormora tongme जों tahu perajasat bisa sini bung selajak nang begun bari antok para bisa rangsak solibari obrok beng tongo kintu hatai kotor saja tai gong atu sak lagi tai klaya tahu wahanya perajasat moto sung zamarjak borok klaya ses benjake montu kolai ba ononto te boro mana komiti ini komiti ini sung bung dakha tahu meeting nung ya borok berkabinet pas klaya tai tamo oro the matter will be examined held earlier joto minus pas pai mane 32 ta point tong o minus por klaya taitam klaya the introduction of the kok borok in Roman script oro serai rekasi ni minus pas pajak 31 ar sitam sajak it was informed that the state government has already constituted a committee on the matter Roman script Bengali script has already been introduced the Tripura University
aro ruman sri bai choli tongai tongap se kintu usang tam ka engka jagawa Tripura sari ekengui nai lo BJP rok laisme singja ke Jisnu Deborma ricumui ne bura kan ukhnabla damai ya bos CM tonga tongmani bos CM tonga tongmai dua angus kano ese project joma runai thangmane mujomano andro 15 ta project lang thonang chini TYR disini bagai bura buri sini project usuni project ban thanani project teuini project lamani project tai ko tonggor nok sini berbosan tonggor tong garing tangna bagi nok tangmani tai di tangani apa ketang thangmani oma ajaga sing secretary bai sing khongai lai ang saya bumi sao semia travel minister no khat ba kan sin CM ni ro adi bo bini yago TDWS bo bini yago tai borok kri khada age ba CPM ne amalo ba riang rono bo minister roble kintu ta BJP ne amalo sing tamuka awang bagi no sing tabuk sini DUI presirok sing decision naka tengka hasil sanmani happen ore phana mana tungni nai sungke goya kita masane yang kera ada no pakir ka bok mo thamna bok rebe pakir ka sungbai to introduction sungbai to already sing minus spas ka ekor su tong aw sing tak tang mukil notice maranang officer of faltu ko officer faltu ni bagnai obo tabuk sing mukil notice maro tabang besang ko masih sangai video tanginai hu minister no runai prime minister no runai Rashtrapati no runai hum ko travel affairs minister Arjun Munda no runai Akemi Sero no runai airport tai tam kumo social justice empower minister Rathawali no runai abo ruing yang ka sing besang ni masang ka sing case file clash nai tangai hinggang ke prime minister soi khlajak beherok sarkarok prime minister Rajiv Gandhi soi khlajak khlaya implement tai tamo dosro dev bo minister tong soi khlajak khlaya hamni bagai orang wan zui rok tong mani bagai abo nang specialist alam sungo norok jespan BJP khlaide norok jespan CPM khlaide Congress khlaide tabuk soi himnai ek motor sabo sini habwagra Produ Deborma bos mis soi himui tongo ana sable bo onom tani sori hamyang tes ni khlailang nai nei nong takir de jong tongo tabuk aw simia ang chini andra garun tongai tabuk bolongo tongo ang boroi ko salayo salai norok ong ma ka taw de pati nai kun din ta to jagdi goben bai implement khlaide 6 mas ni bisingo 1 bosor ni bisingo 3 bosor ni bisingo implement khlaide sa khlaide borok tamu khlai dile khlai nai ok sawi tong gorwo officer to haltubla ador khlayo cariwo khariwo plan kasariwo hai khlai nai chini borongo thungui nai le rui nai implement khlayo abor bagino chini dabu omal do sabo ekot to wai kelei montu kolo jong jol bai kha sini dol bai kha pikiran kolo bai kha editia bai kha tabu rasa bai andra goron bai tabu nai sing bebang no o chini o ek payment no implement khlai di sai che dorgana hangka gerata ti payment to sano sini RBI party bu sano dorgana hangka sini RBI party bo minister or finai asu finai ang satami sewana bo akok salaja presiden salaja bo hangka giwo Daud Ibrahim ni bini sang tangai bagi bo social justice minister ngo bo no disot sang tangai ngo bo ni no minister kiriya bo minister ni minister ngo bukan bisik sao jeng ke arane wan jong kiri jagi ngo ko na kiri na ya kemno la sina ya chini man ni bagi nai ang special tin ko ngo ti bahani borong no Bangladesh borong sin borok tongo Pakistan sin borok tongo China tongo Malaysia tongo Burma tongo Bhutan tongo jeng salsa ne ekmak lai nai hayung borok da phane jeng ka heta committee khai tongo oro abo ke samung tang nai office u painang nai kha tai sini borok da pharong ni bagi nai age adam hoba dangai phani simi museum khlai nai Rampara wathop tai sini haya tangmani tangai hengka ishor bai jeng tongo jeng ishor se suribo jeng nai kha case ribu nai kha Dilibu government bai khlai nai kha beng phaki bas abo operate sotto kotha Jombu jola rogasin serok. Wasar orang khogen mukti mako hati sada orang ni khoyang khang da khumle. Aborong bui khang to ja. Abon mako jo sung tini ti basar wana troi. Abok sini borok bura rok bukhnai tere phul ma ke. Borok bo thansangi phainai. Chin da phabo ek thanai. Hamyang ka boklai thisinai. Bok kosok situng. Amti borok masamang itu nyafan sugo. Abon bagino ang tini sanai ang speciality ni Tripura hani je neta rok tongai bebagi borong malai nai
malai kok sanai norok jora jorang joliu bara sake tu MP nang ubusuk tu ya ji sunda nang sawi nai MP rebetino engkor mani tali balik razani bidude makhang bara sake bora netani choritro bora netani tomba ang juel jas minister dili rogo juel urang rodro thangpuru MP roga phide dungui dongo kok bai lam bai tomung bai choritro bai tomung bai ngi dongo chini reboti bai chikunte borok bai khan matha to tonse diba razana kulkhang dukhunang jago tekese patal koina bob bolongo hammaya para hammaya chini tuya bisi bai mile wo jombu jolawang habro jaw bono abata boratan bil talbel kok saw abrong bo sortir patal koina bomai poribadi borok semenda botang razana sa hamsa bo obisam nang lai ble usang nungni 3-4 jana bor bai razana kuli jongla apor sin sang ni bono ri rekha botam khlaimana bo abonang bono sotor ko namus go nung rasidi khai dong le nung ko khai dong le kaisan birude te kaisan kono saran ব্যক্তিগত saran ko gadroi Dalam kita rupini sasari niya turun. Bubaga bisikam sukang doto sini tiba hangpi thamcha khai khorang khanyani hini thamcha baksa mukai phan ni khai tomang ini asudra tabugo ini rajya sammo constitutional সরিসিনো কেন্দ্র সরকার আপনার সাকসেস খাইনের বাকি সাকথারিয়ানি বাকি আজ দঙ্গই বুবাগ্রা আসেকাই তাম হলে কোনো রাজমিহানি নকরি ভাই লামা নকরানি বাইদ্য মাংকা তাবু বলঙ্গ নকরানি বাইদ্য মাংকা আর বেড়াইকে লাইব মাংনাই এবং আব সাকসেস নংনাই তামকে তাবু বিচারো বুবাগ্রা বাই কেন্দ্র সরকার সাহিত্য নাইব মকক সামনি দরাবো যদি কোন পজিটিভ থাকে হাঁকেবা আপনার সঙ্গে রিভিউ খাইমানো তাম কাকাই বুবাগ্রান লগি যত চং টংনাই বুবাগ্রা সাইচুং মাইছে ওই টংনাই হিনি ডিক্লারেশন দুফানো সাইচুং গলাক বুবাগ্রানি লগি जों लामा कासुया फानो लामा कासुमा हायिं थानाय all sir nang khoroksa regional party khai phaimani agin sibuni khoroksa senior leader ni thangka ti prasaror ni khorang 70 bosor tabuk bo sanglai tongkho chirik lai tongkho buskani bubagran bisingtei ba jahapang hanpina khai 1 year romoi tok choloi tongmani bisingbo hai khai jagai tongo thinango boma hai nuhur ti prasarok osoban bisingtei yok saida mano ba khai chini thinang obono puya kok salaimani abono puya abono la जों separate 90% some of the soil people majority ha khari separate state khaime asa jora tumi o khawo rinjal tai people sabai kagalak boni bagino separate state separate tipralen chungmasano asu jora so khaima tana tabuk hapang rok je TTC rina ni to mane oba kheti prasor ti to muthang bahai a jaga ke TTC ni kono definition chukri TTC short form bini full form ko chingje buji mane Tripura Territorial Council or autonomous reward kuri hai ke chinglu ki tung autonomous reward kuri inke ki jorok kamno abo wan suk tai boni bagino abo kaham ka najak nai Bodoland Territorial Council ke bahai ng hisu are Assam state to Bodoland abo separate Bodoland hai injaka or jaga Tripura land phone privi Tripura total Tripura Territorial Council Tripura kaise purnango rajyong tongoni tewasa territorial union umudo khai rifino amti khaina bagi wan suk tong onek kisu oro junjal tong boni bagino kaham kai ma wan suk nai oro autonomous ward kri hinkai future chini bo ta wan songan dorkar nam sir additional sabanyan bagi ta TTC obo to state of bill pass khai roja ka parliament sibesi party obo thinango additional sabanyan bagi ta kusol khajagi tong khonani wan songon bahai autonomous ro thepa jagi additional sabanyani bagi oro Tripura sarkar প্রস্তাব দর হকার হইয়াবান নলেজ করে তাবুক যেটা ফার্স্টে সরকারক সাইতমনি অবঙ্কা অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল নমেনক্লেচার চেঞ্জ খাই টিটিসি খাইনে হিচি जों खोनाव আসছে কিন্তু অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল আন্ডার দ্য 6th শিডিউল ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল সবাইন বগি রাজ্য সরকারনি কোনো ক্ষমতা করে রাজ্য সরকার মুচুং কা প্রস্তাবন হরমনো তামকা প্রস্তাব দর হকা তাম খাটিয়া চিন নলেজ করে एक्चुअली जे 28 तारिख नि जे
hunger strike indefinite moto নরদম সাইমানো এবার কাছে ইতিহাস মান থাং দङ যে ইতিহাস যিনি দখনি বগৈ যিনি 12-13 লক্ষ টিপ্রাসানি বগৈ সার্ভাইভালনি বগৈ অস্তিত্বনি লড়াইনি বগৈ যিনি বুবাগ্রা স্বয়ং কিছু দেবর্মা তিনি রাজবাড়ি হাই ইয়াকারে বিনি এশো আরাম ইয়াকারে তিনি লামাও হাঙ্গার স্ট্রাইক যেসক মাইসা জরা তংমানি হনে যে বওয়াম সকমানি অবন কাছে ঐতিহাসিক কারণ जों नुगो पृथ्वीयाव बा इन्डियायाव सानना थानांगौ कोनो राजा निजिनि प्रजानि बागै आमसके जामनानि रेडि जों आमहाय राजा नुदियाखौ तिनिबो अ बिनि दखानि बागै अप्रजानि बागै तिनिबो निजिनि नाखै जाननाय हनेबो तिनि किन्तु डिसिजन नाका जे डिसिजन स्ट्रंग डिसिजन आर बिन डिसिजननि फातरा जों तेकेव थांनाया जों बुबाग्रानाव जों जत तिपारा जोंनि बरक तिनि हादिनो যারা পলিটিক্স খাইনাই খায়া কিন্তু যেসবেন কিন্তু কারণ जों যত টিপ্রাসা তিন বুবাগ্রা দङ স্বয়ं অ জায়গা বাসাওই जों যতनो वानसमान দরকার जों অ যে 28 তারিখনি তিন যে অ হাঙ্গার স্ট্রাইক অব जों যতনো সাইমানি দङ তিনিনি হাদিনা যতনো বাকা খামনাই যা কারণ যিনি মহারাজা ব অনেক পরিশ্রম খাইমানি ইয়াগুলো দিল্লি থাঙি তমানি ইয়াগুলো তিনি Rama Salromi, Ekbos Romoy, the central government of Riui Paimang into Pinin Hadino, I shop like a jet. Very unfortunate Himanuson, Karanson, who kite money, the constitutional solution, the Bobagra Sani Payment, Inik into all Pogno, Boro, Kuna Kuno Karnel Lengi Kaye, Kuna Kuno Karnel Lengi Babe, but on Lengi Kaisono. ও ডিমান্ড হইতে কাতে নানি বগে একটা প্রসেসটা চলিতং ষড়যন্ত্র চলিতং আমনি বগে जों সমস্ত চিনি টিপ্রাহানি টিপ্রাসার जों যথেষ্ট তিনি এলার্ট जों যথেষ্ট তিনি যতন শিও খা যতন সাইমানকা যে চিনি সার্ভাইভাল বেলা দরকার তাই জন্য থুমিমালি আমনি বগে চিনি বসকানি যে হাঙ্গার স্ট্রাইক অব जों যত চিনি টিপ্রারা জনি বড় রক তাই চিনি পার্টি নিঙ্গি जों full preparation नाय जों खाइ दङ दिनै ताकारजनित नों एमन नङै दङ फन खाइ दङ ताबो केउ बनो माना खाइनानान मतो आ कन्डिशन करै ताबो जतनो राजा से जदि हांगार स्ट्राइक खाइमन उनके जों परतां खाइनि आंनायबा बरक ना कुइसन संगि दं শুধু একটা রাজানি যিনি বুবাগ্রানি একটা জাস্ট কাছে ডিসিশন যে কাইসা দিনখন অবশ্য নাসিনি দংমান বড় তিনি जों माहाय दिन माखा 28 तारिख ini full preparation nai no nukra no thangna hate kotor je nok tamai tongmani rajan chini je hangal sai tonai bogi aro ekta ব্যবস্থা khajari tong toilet ব্যবস্থা khajari tong latrine ব্যবস্থা khajari tong te asokma jagwa ব্যবস্থা khajari tong tai khna tinin bishono ekta full arrangement tai jot ti prasarok sun jotna thangi bubaga eba sun hangal sai tonai hin sun bishon na rajak ebong full preparation choli tong Bubagrani hunger strike on Mani Koknawe. Central government of the Odisha Ringaro Kamani. Abo Bobahai Kirokunga Puno Pop Broken passing of positive negative Bobahai Optomagaton. Actually, abo to chini party ni supremo chin bubagra bonus haimanna kami bagi himale hoyto ba ringi khamano amo to policy ko nang mano je jono chini o andron rupe ni bagi ekta policy ko nang mano but obo जों तो ताबुक जों साइ दङ जेटा जों केमनि बिरोधी बीजेपी नि बिरोधी बिया कांग्रेस नि बिरोधी बिया सीपीएम नि बिरोधी बिया दिनै तिप्रामाव थानि जों जेफोर चेंजागो आपनो सरासे साइ दङ जेटा जों दिनै कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन बगै जों फाइट खायो जदि कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन बगै गभर्नमेंट रेडी दङ वी आर रेडी गामनि बगै बुदो रिफन मानो बा रिंखना but aboni positive negative tamangnai ingabo जों bubagan thani ya khaliza botami hoitoba positive mano hoitoba negative mano aboni abo bo phakin saimannai bo phai bachini schedule जों जे 28 तारिख schedule tabo जों loria ko manino जों tabo chinta bio जों tong ko जों honor tong ko ar
let's see nagel tamo abo to jorasi kok sajina kabang ma borok to komon sawo asen kabang ma social media ro bonnugo asa basa borok ro jeta kok mane kebna to sitra sana musuni actually sana bo kok ge politics jotono khaile politics ni meaning bo sun bujinan dorkar কিন্তু বাক্সা বাক্সা পলিটিক্স বুঝিয়া অবন মানে পার্সোনাল এনিমি ফে নাও গো অফ পার্সোনাল এনিমি দ যে ওয়ান সক নাই র আর অমাই যদি মানসিকতা দুই তং হাঙ্গাই আং আশা খাইব পলিটিক্যালি ম্যাচুরিয়া সিবা হি ব পলিটিক্যালি ম্যাচুরিয়া কারণ जों गावनो बरो केउ केउ बरो इगु नि बगै पार्टी खाइ केउ केउ बरो खसन जलमान बगै तासे पार्टी खाइ बट पॉलिटिक्स अमुति आरो कासा आदर्श नीति थंगो जतनि go आदर्श नीति जों पगो थांलायो पर्सनल अटैक जों खालाम माने बेसोर बरो इंटरेस्ट ना गां कयनाय लुकनो बा जारा आमति लीडर बा नेता नेत्री रखनो जों पर्सनल अटैक खायो निनि आदर्श नीति जों खाइ दं जिनि आदर्श नीति जों खाइ दं कारण जों आगे सावो जेसिनि ब्राह्मण थाने नासि महल कासन दे और जेसिनि बरक जे आसे 72 বছর রমु बरक जे सात पिरो खाले दं जे पॉलिटिकल राइट जों माइन दं इकोनॉमिकली राइट जों माइन दं जे जिनि फाइनेंशियली जों इनि बेनिफिट जों माइन दं अबन हयत जों बाहाके मुक्तिनि मा बा अबन हयत जों बाहाके याकारि फाइमान अबन हयत जों पॉलिटिक्स खाले दं बा दावा बासा नेशनल पार्टी खायोनि जिन बरक न जों नुगो अमनि जे ताबो जे जों कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन खाने माने सान दं थानो बहायनो ताव जिनि नेता नेतियाव कम बरक आर्टिजा कम बरक पखाने जों खानाव इभेन आं ताकसे दिनो न बेस मिडिया बिजनेस खालामो wa mo jongati murchau to gel ki basili daro ha china gen deputy cm ko sam Vishnu Babu chini Vishnu Korta sar bono bio korse hebiet neta artini patlo kona jomatia ini jine boni jine pun hebiet neta netini wanso ko sob somoy नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है मैं सारी कहूंगा तो आजकल क्यों मुमकिन नहीं हो रहा है आप क्यों नहीं मांग रहे हैं निम्बू तो सानी माम वे कॉन्स्टिट्यूशन सॉल्यूशन निम्न बीजेपी ने शुद्ध एमएलए बगे बीजेपी खायो शुद्ध बुट बाखना बैसे निम्की तिनी बीजेपी ना मुसुम है तो चल पॉलिटिक्स खेलो चिनी जतनो जानजा चिनी दाबी दावनो मान नि बगे पक्ष तिनी सांथान कै नॉन तिप्रासा रक्तबो नॉन तिप्रासा एमएलए मंत्री रक्तबो ये बरो प्रति केयरफुल बरो निजे जातिनो बाहा केदेना फाइमा बरो किन्तु से केयरफुल ये चिन बेतामो जे जागो चिन बरो जाब्ला ना नाइकाल पास होने जे मन चिनी राम फरसा न रुनुना बिन को बारो मा खै चिन अतुल बाबु को बारो मा खै एक्सएमएल अतुल बाबु को जे बरो ट्रिक मन चिंलाय खा ती प्रसो जतो गसना काय को सरे फेमल ट्रिक नै ये आर्ट टीम तो बरो काम खा बॉयकॉट खाइलायो आपन विरोध खाइलायो एकटा सोसाइटी को कैसा न काम है बनो मिसगा थेनि सोशल सेम फेर मान हरम नेगेटिव बदब नागरिक पास इन खाइलायो तो अमर कहे परमानेंट सॉल्यूशन का नाम ले जों तो कहे जाति जों तो कैसा जों तो कहे सिनिजा मंतंगो जों कहे सॉल्यूशन जों नांगो गो अ सॉल्यूशन फाइनान बसे जों किन्तु इनि अ दाबेर खाइमा दं बे जों ताबो जकाला इनि एले दं तेरो जों एले दं आइ बिलां सब थां दिले जों मा चिरखबा जोंबो तो सरकार बाइमिलि वे कहां गइनो ब्रकेन दं मा खामलसा इदु जों तो तिना आबो आं सगिया इब्रा मदानि तो एमएलए रक तिना आबो आं सगिया जों वान सको चिनि पार्टनर सॉल्यूशन जों नांगो हने से जों तिनि opposition आसोगै जथेस्थ फाइट खाइदों जथेस्थ फाइट खाइदों ग जागा बासावै आं अम हाय बरक जे कक सानै रखनो तिनि देवती बाबु सं एमपि संनो तिनि सानदाका जे देवती बाबु नासिक मुंतामो 2024 बाहिके लोकसभा नि टिकेट मानो अवश्य बिसि बिन नासिक मुंतिनि किन्तु दफा कामङै थां दफा कमाया थां दफा जों आसबो हातक बिद खाइनो अम फेबजगै दमान कन्स्टिट्यूशन सॉल्यूशन दमान बिन आजागा जो तिप्रामा तना हमिया सावै सेजाय बाके कहे टिकेट दमानो आबो तिनि प्रोसेस सॉल्यूशन जों नुगै दङ जेमन आगे सीपीएम आमाल फुरस नुगो जिनि जितेन बाबु हंतो जिनि अगर बाबु हंतो राधाचरण बाबु हंतो सेम कायदाव न बरो किन्तु खाइजगै दङ तिप्रासानि हमिया साका तिप्रासानि माते सप्ताय नों बादानि बासे मांखके नेताबो लिप तोरसिनाय नों दाकिन टिकेट बो मानसिनाय हिसाबै बाय कुंजु दंजने अबो सिमिसि मानुस किनि दखाने बगै नों सानान बगैनि निनके बुखु करि देबा जों नुब्ले असेम्बली हायजागो चिनि शुक्ला बाबु दङ मन्त्रि बहुतिनि मन्त्रि सरकार हा थामाय जागो मुंसा कक सेमारिया बे मुंसा कक सेमारिया चिनि विकास बाबु दङ चिनि ट्राइबल मिनिस्टर मन्त्रि दङ माने न इज द पावरफुल जों नि दङ मन्त्रि ले नि मुरं दिले खाइमे ताङै तिनि प्रशांत से स्कुल हानेना आं टिचार का बासि दिखाबो नि इन्फ्रास्ट्रक्चर टिचार एभ्रिथिं शॉर्टेज म तां बङ दङ ताजे जों जिनि अ जेबस kan hangga try jinja constitution solution obosong belen nago ebong jumot demand khainai ebong jin bubagra announce khai dikha until today jin mane maitho dra bo hangga sai tongnai bin logebo jin joton tongnai obo jin protika boddo ebong jin bubagra jin tongnai o slide
जों लाइथांगासिनो सैमानखा बिजेपिनि जनजाति मोर्चानि एडिसिनि एमडिसि बरमदान बिदु देबामा फुनिंगो बसाइनो सा सौकमाखुनार बाय सिंगापुर सागा बबगानि जे हांगार स्ट्राइक रिंजाबो अब हाइके रिमि दमानि नोंनि बाहाय आ हांगार स्ट्राइक नति बासार कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन मान थागो नोंनि बाहाय सापोर्ट दं सिंगागाव बाबु आंगुला तिबासा बबगा जे जागा खायो आनारनो सापोर्ट खायो अमा हाइके बिनि अकमानि बिजिंनि फुनिं बेमाननि आबो नों बबा हाइके वान सपोज एज ए तिबासा हिसाबै जेकुनु पार्टी दंथु बीजेपी जनजाति मोर्चानि एमडिसि गै अब हाइके जे डिक्लेयर करमानि नों आबो बबा हाइके नों फिरक नों एक्चुअली आपने फिरक ना बा बेले कहम बिदां बिनि फोनिक इंटरव्यू आं खानाका जों बन हामबाया फरो बखरसा बीजेपी है का जनजाति मोर्चानि एमडिसि गति हनो बबागानि जे ओ जे हांगा स्ट्राइक न बो समर्थन फाइ सनो बेले खानाका एवं बखरसा एमडिसि नि साया बखरसा तिब्रासा सका কোনো পলিটিক্যাল পার্টি আছে সিপিএম খানে বিজেপি খানে মথা খানে যতনো ফাইটিং বো আপিল বো খাই ভেরি অ্যাপ্রিশিয়েটেবল আং বনো বে হামবাইয়া করো বাট বিনি বো মাঝে মাঝে বিনি স্টেট অফ জায়গা ক্রিং থামো তো তিনি সাগা কাইসা খানা সাগা কাইসংনি থামো নো নুখনা বনো আং হামিয়া সামাইয়া জাস্ট রিমেন খাইনে মো জমো সিনা বিনি দ্যাট পয়েন্ট ইট ইজ গুড এবং তো থিং তো বরমান হরব রবো অনেক কক সানান চেষ্টা খাইয়া আপনো যে जों সামুজতো সাইমেয়া থিং দङ সানান চেষ্টা খাই But baki leader robo mohaikan समर्थन खाके जों खुसि ना किन्तु बाकी leader रो ini by name sana tangkai especially sini patal belai negative pok sai tongo sini Rewati MP belai negative pok sai tongo komse kom angbarno sanam suma khamosi nung khaime ekai maya jara khaine pon nung bis mana bis kasta khadi ba jara khaine nung encourage khai जों sini dimar mana actually beshi dimar सेम कायदाव नांतें साका सिबिएम सरकार प्रबो सेम एकटा चिन बर पाटनो अमति खाइदों माने सब समय नो चिन बर दाइमाति मार्के द कजार खाइ कन्ट्रोवर्सी खाइ अबनो सब खाइदों मोसे तिनि से पातल हाय रेवती हाय रामपद हाय अथाय गावनो साव फनु फनुगो चिन दाबि जेखन माना दिगि थांता बर कजार अपने कन्ट्रोवर्सी खाइ सब खाइदों बन 1% तो बा रोमान हरनो साजे गेसला तिपरा जेवो रोमान हरनो साजना आंताबो ताबो तिनि हादिनो प्राय 99% above কিন্তু যত নবা হম সাজে এমনি আমন ইয়া বলবো তিনি হাজারাও তাকে রোমান হরন তাকে তিনি সহায়তা অঙ্গ তাম হেব্র কম্পেয়ার মানে খায় আলোচনা খায় কিছু অংশ আছে সাজকো বাকি অংশ সংখ্যাকে রোমান হরন সাজে বাকি অংশ সাব কি কক আমি যে বুং সামনে কয়েকজনা অবরণ বাকি অংশ তো বাকি অংশ হলে নং 4-5 না বলে বাকি অংশ নিমানবা Ngopo kaisa sokran pun solid. Dan bagai abuk sengsa tangkai sini kami dulu angke hino. Bos itu kok dia sini sebagai wahana pai coba angke belai sing kusing nai. Sing bono welcome kayo. Sing lagi bo singgaja bo dohana hamzat nai. Ngopo bo salai sing bo. Bola bos welcome kayo. Atas tadi bo wahana. Sing bisa saya asup lagi angke. Sing belai belai kusing nai. Arsudo bono simin ya. Jara hamzat itu nai. Karena mau itu politik paling diman simin ya jehitu. Toh jehitu diman ba. যারা এসপর হুতো মন্ত্রীফর হুতো এমএলএ ফর হুতো যারা সাজানো ফাইটিং চিন ব্যাক খুশি নেন চিন রনথনে আপি লুকাयो আমরা যত ফাইটিং নেয়া যারা তিব্রা মতনে ফাটা তমাই দানো দনো ফাইটিং আপি খাইনো সমাস তো বিথান ফেব্রুয়ারি রুপি গোসনি স্টেট লেভেল কনফারেন্স মানে আজাগাও স্টেজ এমএলএ লেভেল মা ইএম পমলরে মন্ত্রী বিকাশ বর্মা তিনি নবুসাঙ্গ পান্ডাও ওজিকক সামানি যে তিব্রাসাউনি হামখাইनि बागै महाराजा दे सामखाइ खामानिखौ जों जतन थांजाके सुबासु खेलेनांगौ अपेनलि माइकस काबु आबोना नाहारैखौ अमाहायकिनो समाज बाहायनो जेखौ खानजांगौ बरंगौ अकाजाग्रा आपुसिस फियजानाय महाराजानि जे दखाननि बागै बुंनांगौ रत्न सुबासु खेलेनायनि थिं अमाहायकि बायका मेसेज Nah, am to New York hamne de am kono social media New York aje boss management apno good and well the job is high tong hangkai karon sing sana to BJP musung khamya ni BJP khele mo kam to masa musu hoito ba karon next answer dagi boso national party khina hamya ni pobi to national party o nang ni musung te ning boss yes khimya oi সমস্যা তাহলে BJP কে hamya na BJP kam obes kam so dagi su kem short কিন্তু ning national party khaikan ka ni musung te ning boss yes khimya ni musung te ning sam khimya
어문 bagase belajin to tini regional party masami karam bubagra tini bubagra to now jikon shibo congress high party ni kaise pcc president dongon ya kali khani karam tamba aro to ning bon kok sai ni aro to ning bon be mo sumhan nang khai ni then ning om high party sum pang tam khai ba ja ro ani boro boro sam khai ni khai ni ja ro dai amni bagino ang musumo jara 하나 더 넘는 동 이니 부족이 지니 이제 4전 MLA 동거 제가 어포지션 মানে 지니 কি ব্রহ্ম মানে ভালো আবার সব বিজেপি আইপি 4জন কোন কই গঙ্গা বিজেপি তো সরকার পাই থামলে বড় তো খাইন বাদ দং থাম তিনি বিকাশ ওয়ান সম হাই আলাদা MLA ওয়ান সো কামতে যদি কাম নাই তিনি মতে যদি ওয়ান সো দং আম হাই ওয়ান সো দং কাম খাইন খাম ওয়ান সো দং কত সম মুসো কাম সম দং গাই বুবাগ্রানি আসল সামনো কাম তো সম বুবা মগে মা ফাইনাই কাম মা MLA রক একশো মূল্য ruling party o tomon punya pakai kintu pai sini orang nang bisu kira debon je fura IPT government tong IPT BJP government tong pro gitu ya kai pete je om hai eben nang kai ya kai thang men budak tong yang silang tong tupan ang bubagan loge thangka babwa bubagan loge yang thang sinai bubagan sam ka man thang begitu gitu jangan tu ini kasih tak mebak dan mebak bo hakya eso mo gai ang koine jara dini ruling government tong ero boro bojo di abdi wakso ka BJP ka chata tu thang na bata age 33 tong 32 tong 32 plus 1 sudah tahu siapa? Enggak, omong jadi omong suku itu kek kahang tahu sih. Oh jawab itu sen, je musuh sen itu sen memang. Kalau BJP itu tamu bah, baru kuno isu kiri, baru kan isu tamu, government sen tuan mana, power tuan mana usik itu, national party itu masih naik. Kecil itu nasi muawi ya le, jadi power tuan sen mesti nasi muawi, jadi nasi muawi kasih nanti, je sen kasih parliament solution nangka, constitutional solution sen nangka, soka, omong sen begitu ini tiba saro. cosa kin ono bos lo tano khai mande masa musu to oboraro tabar na khaila kure abar formo tamo kuri batamo adong je ko khabat taro abo kolose position ko khabat ai ni jam sike mane proud feel khainai abor kintu politics go long lasting khainai am bagno কথা খরচা করে আর পাঁচটা পড়ে পার্টি চেঞ্জ কেন করতাম না আজ রোজ ঠিক রই পেশেন্স লেস মনে দেওয়াম সুগো যদি তিনি জনতি মোজা খাই খাও না করে আবার বুকান খাই নিয়ে দিই তাহলে বগে হিমালয় সঙ্গীত জনতি মোজা সঙ্গীত খাই বা খাওয়াই পাসা how dia tong mereka dedicated person no one dedicated person create ini musuh nunggu itu jadi beliau masih ada masalah saja beliau asal tinggal sama saja beliau masih lepas dia memang salahnya hai tahu kayak Joy Sri Ram untuk sih agar dia borok Kristen ekdom khati dia borok hangga mana tak mana masih ada tongga fasting tong Sunday bro kayak Joy Sri Ram ekdom ang kalau nu kata tahu kayak bapak mana Narendra Modi itu mungkin hai kayak Orang kamu itu Diwali, dulu kurang ni Deepavali ni kali film ni misal apa kata apa, kan ni ada semuanya pun sedikit itu. Jadi lagi Bangladeshi group ni boron bos takkan ni kau, ini kaya. Boot boycott India was constitution itu potong Maya, Indian constitution sente mari Maria, boot boycott ni boron itu kaya ni kaya. Aita boleh political party itu, boron kerja apa nak? Ngam ni aku buat ini, hari siapa kaya jeta last kota situation, the situation sendiri tu, di bukan ni ek macam, di perasaan solution di mana? আর এবং বাংলা চ্যানেল মিডিয়া বুঝুনগো বুবা গ্রাম বাঙালি বিচ্ছেদি রক নি কেকা ডিবেট রক খাইব অমন যত পলিসি কিন আং নো ঠিক একাই রক সানাম সমসিন বনো কাছে তাম পলিসি চলি তং নাতাবো বিজেপি নে তাম পলিসি চলি তং নাতে কাছে ফেক জয়নিং হইনান বড় যে ফেক জয়নিং হবো কেন্দ্র থান ছবিতো এটা ত্রিপুরা মতো টক চলি তমনি তারপর ত্রিপুরা মতো কাজ করি খা পাঁচ ফ্যামিলি নো 500 ফ্যামিলি নাম শুনে বড় 100 ফ্যামিলি নো 1000 ফ্যামিলি 1000 ভোটার নাম ngomong itu train sulit dong, jadi message rohon naik dong aja, omong tuh family tidak mau tanya hal dong, berarti itu om lagi kasih train sulit. Ini omong tuh sangat sama saudara no, bukan kalau kasih polisi sulit dong omong. Tapi baru kan no busi, amun itu dulu kalau ye, utak masalahnya hilang bah, pun masalahnya hilang bah, bahasa baru berkat pola itu. Tetapi contoh tok pun bagi parti bukan dia tahu, agak sebenarnya kita suka kai pelik. Angka pola musuh kamu sih sih dulu tahu, harap marahnya, patient marahnya. যে পেশেন্ট যে দন্ড যে আগামী ফিউচারনি বাকি চিনি সাবতি বাকি চিন্তা কাইসা সলিউশন তো ফেলেন আর বুবাগা রংসানো একমাত্র সম্ভব ববলি খেলতে जों কিন্তু অমাই সলিউশন দেন আর আং পার্সোনাল খানা মুসুমা খামো সাং দিনি ব্লাই খানা মুসুম দু দিন দয়া ঠিকভাবে जों নাইছে ঠিক মতে বখা টং থই গেছে বুবাগানি যে মুক্তি গলাইখা বিন যে বাখা সামানি যে কখনো আংবো কব সাইতো মদিনি বিন যে পেন বখানে ও যে পেন ও যদি जों মানজা খাতে जों যথেষ্ট অনুভব খানেন দরকার হবে जों ফিল খানেন দরকার কারণ বুবাগরা নিবিনি যত কিছু বিনি ফ্যামিলি বিনি বোমা বেচারা তাবো রাজমাতা একদম বুড়ি যা বকাই যদি সারি নিয়ে অজন যা itu buat ini kaji gawe ini buat ini bol nombor sama kaya ni mo belai belai kan kaya dengan kok
Melakin semua banyak namanya kok. Hanya jadi ini jadi kepo baru dia mau mazak ni jauh jadi kepo baru saya dong. Mau hai kok ni bitre. Itihaso bumung tong je bang bumung do tong sin je Mirzafor. Je Mirzafor botana bothari bora saya ni wangsung tong mano. Hai ekta bora ba tini don na khaini moto chin dipra do kawa kojna borok. Abono konya sungo salam sungo be careful. Be careful sadani nar sonya. Ini besar betul je apa nung dipra rungono. Apa nung kabi pan kalai dong di nung khuluban dong ya apa nung kuno khani ko tong. Kaji ang amti bornang masawo norok ambi tangdi cinta kano je forest solution manan digiwa norok dotan nang khage khaime kene atungdi norok silent ban tongdi norok buno tak kebeng di awus hamusu. Itu jenggo sinjin tongla. Amti je kebeng tong amti di bispro konten boli tong kante itu di prasar kini kini sinjin tongla itu reading aja. Kamui abono sanamu sungo tongino careful means tangba. Careful means tamo neng saksana sambal kenal di ete begal tong his. Nang apro ke nar mangla mohon pura jepro buka grano mohon pura kasus soal nar pura norok dum balati para jorang karati bala mo stop dum hanga hisi. Ab buka ga jodi ora asudi 2 din bad jodi hospital thak kai kenke di ga law and order in dabro control tora kun dai sabona. Who is responsible? Di para joni ti paso sin to ga pro lama pro homo soblong thamena. Ar buka ga jodi kun kisun thaka maneno di ga shanti সম্পত্তি কোনো বা peace মানে বাবু ইমানকে দুনিয়া ফোকাস. Aun bagai ang salam runga di borok no rok kuske dongdi kuske kok sarten balasin sanai kok buku dong ni hain kok sama ba itu lo ambo akok teje ban kibone kisun ambo yang kono sunggo tabone lan kalang mane wang khane mo sunggo jeng wang sung sui kok sakai sana ha ke bipot belai kena bekas ren itu tin kok masanai mang no belai ka hamal maru jenolo final bali sini bubal rato bulan sini mana bo sakalai kya sini tipasan bagai permanent solution na nai constitutional solution na nai hano abu mai semas toba kaini ni kok sai na thambe tong hin jo tulu ko na bo komong larja tahu hakin sulai tongko oda central government jek kok romani jata tipasan bagai hankana ni chamani aku untuk kuno mungsa থেকে একটা পরিচিত সকয়াকো তেরেসা বংনি ন সানামু সুমু জাজাগাও বংনি ইলেকশন আগে ক্রমা লুকুরন কগজাক অন্তরনাই কোন পরিস্থিতিতে এসে হাত কাজে আবো পঞ্চাশ বড় একটা কোন মুসা রিমায়াকো ওকে বুবা সামনা আসানাই বা তিবাসা সানা আসানাই যেটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বংন আসানাই বংন সুন্দর নাই বড় সুন্দরিয়ান বাগিনো bukan onekbar Malaysia onekbar kono kok dekat ini tabulai nong tibasan bagai kono musa ada partner solution tibasan bagai tenai ini ko bagai wa asai tong kan kok sau means to channel komen kok sau means nanti kita thang to ni wa su ne kai ke tabu sera kono musa ria kono ne buba garat ini belai ke bo kha kham bagai ka kosana bagai bo mas ga je ha sa kai kono ang alam pon so to bo ini enos na kai ke abistan sini cemai. Sedotong saga bulagra nang hangar sata tumbe. Nakin nin bagi sin soba kai. Jam masak ama ke soba kai. Kayaknya isin tiba sa to apa nin lagi tong sen kayaknya isin buka sia. Bo hangar sata tumbe bo di sana ini ready kai tumbe. Oke. Kulagat itu bagi tiba senaka apa to tasham liya. Bubaga hangar sata tumbe tiba senara lah. Tiba already ready ni tong soba khanya bagi angke pibasan nana ya kuma kago jetna sini announce khai rekha bagara hangsa khaya ni adin sini no kintu kuma area ni ok salai hangsa khanya bagi sen bebag ready buang lagi tongani abagi kompeli kokse tong sen pini bo already asulani area bo bahike sen adisen sini bahike buang je hangsa go bahike login ni abotation gitu jadi no bubagra kun mungsang ha keto baile sanamuso central government by state government dai ne sanamuso bono dai hesi ini sanamuso ne sini Tripura India by mal mani abaki sini
Maharaj hang sta khanya bagi dia bini ma thema na bagi dia tini India government ma da na kalaisi am hai tini kanga ta go kusen posna sai to tini India government bai ma da rang mani karon no oni raja tai bini portado কোন মুংসে বিয়াল তামতুন বিনি অধিকার কেবা সেগিটা আনন্দ মাদতন হইলে তিনি মাদারু কিন্তু তিনি বিনি অধিকার কিস করিখা তিনি আবনো ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট নি বেলাকে তাই নাই তাকে মাজা এগ্রিমেন্ট মানে মহাদেশটি তাই তিবাসং নি সেবকার বগে তিনি অর ইন্ডিয়া মাদার মানে কিন্তু তিনি যে মাদার মানে বংশসে তিনি হাংরস্তায় খানিনে থামতো বুঝা সইখা এ মাদার এগ্রিমেন্ট কেমন আবো চাইদানটা না সাসাকা auto lucro habis kasi naluto ba abe na sana ito lucro no or kuno political ya je ko party khaiten maharaj to ne maharaj bo kuno party ni je ko party khaino ni habe rai khaya bo ipasa bini podane babi bini odhikar ki fil na bani botini sola khaito abe na step arrestari or kebo party na hui sini ipasa bagi sini odhikar bagi buat kait orang ni, jodoh orang kaya orang ni, am jodoh luar mana, am kau jangan. Aku kita sang bicing nanti sesuatu, orang Maharaj le hang rasai, hang naik kamu ni mau, sahaja dia, angge kok awal itu, kebo kesau, bawa kerja, hang rasai kamu ni, abo bini borom subai itu. Abah kerja kau awal hai teman no, awal bawa hai ini. Bawa kau kau sejak udah bawa tab kau sah. Actually, tabu zara om ti kau sana itu. Bawa ni bet ni siapa salah, amai pun kau saya bawa. Jadi sana itu bawa bet ni siapa. Ada bawa kemaka, hari bahkan bukan orang ke saya maka. Bukan orang rakyat dia kerja saya hari kau tu. Handoi ni ane bagi, jodoh tipe pasal bagi saya, boh hang saya kangen tak oke, bagi bini orang bawah ni bokong salah kan, boh tu bini boh kahan yang ni, anggu buang lagi tu boh, sini makin banyak saya kangen ni, bokong sana kan, boh kemau ni bagi, boh buang kau sana, mungkin apa bini kau dia, boh baik ke apa no, je hasil semua kaya bunga itu, jadi sini dah bini namus ni itu, apa lo kita kerja sih gitu, bokong sana ni, sana musuh, om tu boh nono sawo. Buat kerana ni kuno borong kemarin tinggi thai ya, tiba sini mantan ni bagi bawa kait orang ke bahaya ke bawa bini borong kemakan ni bawa sah. Apa dah bebang beti siapa? Paksa nuk boleh kemana borong no. Mana kok sini sawi social media wo, kok sawi blame kini sini sih sekamai tu. Apa no sana masuk. Facebook, social media, panel bayi, kok kamsam bayi, dopa, fiok jaga aja. Praktikal sama kait tu hampa sama kait ni. Akhirnya bapak fiok jaga ni. Apa ini buat kerja barat sahaja, thanca tondi, thanca kerja ni tiba sini pan, rakala, enggak semua sama rakala. Thanca tongke, sini dari mana, rutar kait ni. Kalau thanca tondi ni buat kerja kok asal. Kalau om ti kok orang kerma kok sanai, kerma sini banyak kasus ni buat ni, jadi bukan kait tu mana hangus tak no kasus ni kerma kait ni. Itu kasus mana pun, jadi mau hangus tak ni ada ni mana. That's mana itu. Contoh kok mandi sini sama kan. Beliau hang Maharaja hang respect kormani, naik mani kau kenawi. Jadi ni presenti kok masuk lagi. Beliau hangjak Maharaja. Apa tu update apa? Apa tu jangan kena idea kiri apa tu lah. Okay. Apa buat tu ni na, hai ke? Buat kalau discuss kan tu sebenarnya baik. Pangi thangka pamu. Kok salah kali jaga thangka na pam thangka beto ana idea kiri jepang ko ya bawa kara phaima proses sai manai slice like jadi na thangi tongka ta rinjaga ja thang na pam rei thang sai manai ke ile kok salah ni thang ni apa jor ka ane apa idea kiri sar thai bisa salsang orang sora thai jaga wo BJP ni dudan sobawa MP tahu tong de MP rebuti kita buat kerana siapa musuh kok kita ni tong ni saya tong ni buat kerana kasih lama tong show kasih angka parti ya kerana nama, tapi kasih angka buat kerana kena nama, asal tong buat kerana lama,
Tipra Motha Hagen Comedy Function all the things some of the reaction Bubagra pati akan nasinai Bubagra train nasinai hinchan Bono samusu Bonke sini laibuma Kemati sedang dong suntai sini abda bonai Bubagra kita kami no sini bos tekepli min sini laibuma bo asasnya Kemati kami digi thang Gebo kata mana tiba se laibuma tiba se kemati sedang babu dona Amti dong no jalan nukuro sini nak kaisi Amti dong no nukuro Jasper Amti dong no area sila dong no bono sarana ngoze bono sarana ngoze oh hai bono Bubangan birude saumin tibasen birude sama kalai. Kamana bono area na thango election birude suru party ni dubai simi sama kai kok sana simi man bet ni kono mungsalu kono bai kai kamai kono kore. Dole nang amat ke bubangan bang kai kan emping ka nang emping of ya ko tibasen men ta kok saka. Tibasen bai kok sawoi ngai tu rono bo ni jinis ta bai ekdom ma he bai ekdom jiri kok saw. Kini bono tibasen bai ta kok sama mukai. Nggak apa yang omti borong ni, omong sih sama sih. 28 hang strike nai, bukan lah musang nggak ke, apa dari borong nai sih. Sorry, saya nunggu di TPC je khas kaitan tunggu parlemen je MP begitu omong khai jaga bo. Boka tambah ke orang berarti saya, yang bu bagian apa PDD saya tu di perasaan itu begitu bo. MP na di sana. Asli buat di perasaan itu, di perasaan yang di sini si bos haksan lo project mana kalau ya sih. Bob যেকোনো পার্টি খাইতেন আরো তো তুমি বহু বাংলা সেই মহারাজ যে সেই থাকতে নেই আরো বোঝা সইকা আবো নুকুর বাগা সিয়া কোনা যে সাইমানের তো রেডিং কথা বাগা তুলে তুলে অপ বেবাক খানা নেই যত তিবাসে তো নুকুর আবো রেজাল্ট বুঝাঙ্গ হাই কম আবো মানাই আবো আবাদি অন সিনা নাই অন্তি বড় ন বুলাগান বিউরে কক সাউ মিন্স ন বেলেকে যায় কালো বুবাগা সবা খাইতে পাতি ইয়াকে ন কিন্তু খাইও বাগা আলাদা Bapak parti teman Kongres, ekor National Party, ekor kahar posisional teman. Last os, bono oni stand di presiden sedang dekat. Kerana apru bo kok tisaka NRC CAB, tapi tu CAN ka. Abo tu coba kait ini no, kobang lagi, buat ini marah kait je ka, ok isu no tisinala. Abo ini buat ini parti akhir ini nak lagu jekok sana, parti akhir namanya saya bini bagi bo, jauh ini bagi ini kok saya buat ini parti akhir ekor dia buat kait ini, toto. Bukan bagi kau sawi, harus kan untuk kaya satu atau 28. Tu bukan saya tu orang parti yang namai, saya sini. Oh, kau ni rezal, nung sama betul kamu ni rezal, mana ni nasi tu bi, jatuh lukurok, apa ni jawab ni? Sampai kesya, di perasaan ni bagi krisis mana Bangladesh itu baik ni je, orang krisis tu ni, tahu kenapa dia krisis chairman padatina jawab dia. Niat ni je interview bawa kau nusaka, bukan. Di Pramod Thane kaba hangar strike no pili bubaran thariwa khoroksa thano bubaran no loge tharbi wa hangar strike da kaisa buskan election haina hai rajani kaisa drama ong hate de kok sai to man yang phasimo gangai di prasar ma phiamna no bagai joto ready soba khaine ba sidi man khaine ma yang ei babaisa sidi di prasar ha sai to man o ba tu su de pong hai om tu to ko kasi delu ke bodo ko eta helik Bokok sawi kebo logri lagi sih pilih bok helik ngan. Mana orang nusai saya dukuro opti bolo no hibireka. Jeta magi sulukan karo be kok khamai kalko. Mungkin harus cari jangai bur pani seria. Apa nu kan pilih bok baik logi tadi sama ni dukuro riada. Apa nu bos hasil lagi woi ada sih botai kuno komen kayaknya nana. Tuh bola sih mana tong kakek. Bubagra ini jabere kok saya tong. Basket kok to bumbu mana musiknya basket kok to ini kok kena gitu bukan kalau itu tambah kayak dong oke jadi sih ya aku pakai komata pakai ini main opposition party yang kata jangan ambil lagi tapi saya bukan kok aku ngomong basket kok kita hit kemai thangka ini sekarang mau coba rumah script nanti CBC rumah script nanti no puila organisasi no kompang ini no bo siwo uila holdingka seng ko holding oro esele ko bangoni sudah activation uila ko organisasi uila hasto organisasi no ko bangoni rumah script CBC wo sudah do mana kaja ka
বেঙ্গলিশ করে বানা হেনে আপনি সবাকে কিন্তু তাকলাই রোমান্সকে কক মাসিকে এনকে টিভি সিও সাকলে রোকা আগে যে চলে ভেবে নে রোমান্সকে মারো বাংলাদেশকে ভাই অপশনাল তো তাহলে আপনার সাইডে কাজে রোমান্সকে বাংলা আবার তুই চাওমা খাইকা ইজাতান তখন সে কন্ট্রোল খাইবে চাওমা খাইকো তাহলে পুরো সেন খাইছে না ভাই এনকে আবার সাউথ তাম খাই তো পুরো কক খাইকা ti parmota boani wansumum bodagi jak ti parsini isu kakino nora kok sai to li hakin boang dagi ngwe esel menten jagla kan kok sai isu khai to bukan kok bro khala bukan kok feria da punto drama ya bukan ada ini bini sa khanya bini radari kaham ko paman sa khai to bo job ko ni bagi je view khai dai bini bagi ko khai to tabo bukan ada hasa khai kya ba dari khai to bhaga khai sin musam sama ke abo to je dari kan simaya jara view khai nai bongibo অদাবি গে বাইকে দামানি সারাকা তা আবরণ বড় দেশে আমাকে কক সারদে বঙ্গ তেবে সিন্ধু নাই বঙ্গ যে মাসে মুসু তম তমানি যারা পড়তে বাগে সামনে আজেন বাগে আবার রিং খায় আবার রুক্র বঙ্গ সিনিদি বঙ্গ সিনি হইনো সনে ভাই সে খানতে বুবান লগে বা নাই আসলে যত লোক ন বাগরে পাকই হবে স্যার পাইথানি সুমু নং খরকসা তি প্রমোটনি এমএলএ হিসাबै जों बुबाग्रानि मियानि अडिअ रेकर्डिं लकुसन खानाय मानखा खरसा पार्सनालनि डेभलप खायनानि खरसा दानानि साक साकरा खामनानिया मुभमेन्ट अ जाखांगार स्टाइल अब जत हता समाज दफा सोसाइटी ति प्राजन थिनानि फ्यूचर न गाहाम खायनानि बागै अब संजाथा अरन बिसिङो ति प्रासो लिडार गोबां ताब्रम दि सीपीआईएम दि कांग्रेस दि बा बीजेपी आईटीएफि जत लुखरो कुनो ति प्रासनि जे प्र सभा अंखरसिनाय बा मान खायना सानसिनाय যতন বাগি সিংগাই ও জায়গা যতন ফাইনালি हमहाय आइसा मेसेज हाय तो आरन बिसिङ बीजेपी नि नमिनेटेड एमपीसी बिदुत बाहायनो जे हांगार स्टाइल न अब ति प्रमोट हानि वांसुगै बुबाग्रा सिनि स्वयं बुबाग्रा बारा आसोखिनाय अबनो सुनबानि सापो खायनो बखरसा साका आपना गारि बाहायनो लोकुर अपनि रिएक्शन जतो लिडार न आसिबि देखाय निनि फासि पि कुमा हाय पबो जतो तो फाइना ना बाहाय अरो पुरानो साका खरसा बमलाय मिसे ताम हामै बारो दिनो बाबो साइतोखे अब ताम बुनुगिया को एक खनागा इन बो बां खनागा दिनो बाहाय तो कान कोनो हामैदो बोहा किनो दकनो ओ सचिवना साका और कुनो पार्टी के सिबे पार्टी नि बागिया बीजेपी कांग्रेस आईपीटी कबा पार्टी तोन बागिया अब दखनि बागि 10% बागि बुबागरा जतने बुबागरा बो जॉब तोरिन बांनो दिन हागा साके खानि थांतो तो कुनो पार्टी यावै और 10% हिसाबै जतनो फाइनान्स अब सान पबना मुसु जत ना पार्टी लिडार न सानाय और को पार्टी निवासी होई जत भाइबेदि जत भाइ से चबावनो बुबागाने चबावनो लगरेदि हां स्ट्राइक खाइमा जागा जत न भाइ इ जत बखा त हजाय नाय बुबागा माइसे होई खाइदि सा खाइया बिनि चानाव करे बतिने रादरि कामके बतम तो किन्तु अदाला से बो हाते कत थांदोय माइसे तंगानि बुस बखा खामानि को अबखा कष्ट न जतन वासबै बुबागा जागा ततगे सिताय हाकेनो कासु तंगाय কোনো পাতে হিয়াও লোক আমরা যতন সারা হাতে কত ভাই সে একটা প্রণয় আছে বুবাগারা লগে সিবো আর বুবাগারা মুসান কেন কিন্তু তামন নাই আবকে বেশিয়া কিন্তু আবাইনো সাব দায়ী যারা বিরোধী কক সানাই আপনার যারা কাছনে নেই বড় টাইম দায়ী অবশ্যই দুয়ার কোন মুসানকে সানা গভর্নমেন্ট স্টেট গভর্নমেন্ট দায়ী নেই সানা মুসো যত লোক রং কোনে হাদি 28 তো যত নর থালে বুবাগারা ফাঙ্গাসা কামসা লগলাই কোনো পাতে হিয়াও nei fakto lukonaan las ko abuna kesana musuh lai khai khanang lai jak tam ka jat ba fan bagi tei bubagrani warriors sungai tei che birok tabu blai khai khanang gei khakham gei bubagrano logiri na nei jat ba fan bagi next generation bagi permanent solution bagi birok ekdom bubagra be stand by dong bubagrano kun dunia kari unsur bla tabu तो सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन बुबागा 28 तारिखो नि सामानि अलरेडी अब स्टार्ट होई दङ 28 तारिखनि बागै हारै गदर जजार गारि बायनाय हार समान खाइ दङ बाहायके आसु जातनाय गारि पार्किं बर खलेनाय दै बर बेरानाय अमाहायके खायदा डायस्ट बांगला दङयो डायस्ट अलरेडी पाइ थांखा साकाउनो खुंना करे वइनाय पाइ दङ अब तो Cayawoi je आंदोलन आमरण अनशन अब आमरण अनशन कुनो खलायो लास्ट बखानांगै
যখন ইমোশনাল যখন খাनांगौ अक्रुनो जों अमहाय स्टेप रंग हार बुबाग्राबो अमहाय स्टेप ना हागा जोंनुबो गिला आंदोलन नुगो राजनैतिक रोड ब्लॉक खालायमारो आगिवो जों खोनागा अरवो दिपेन चक्रवर्ती तंफ्रु बरबो आमर अनसन तंगिनाय और बरक बिशम्बर नाम थैमारो अबरकनो मुदु खायखाय अबरकनो अनसन बरक थन्थयो ओमफ्राय ताबो ओमफ्राय कखाबोसे अबबो जीवन न दामबिया नि न बुबाग्राबो ताबो दफानि बागै अति प्रासानि बागै bo onson tongani abodi klariwo tamke bini sak sorisi hamgraya wan suna kenkai bini kidney problem heart problem uric acid oporo tombo haipan bo bini life no cinta khayawoi oti pressure no mothang langnan bagai permanent solution linan bagai abo hunger strike man thangma ba guri obosoi logirina obon phadi bo phadi musa district ni musa kari phadi sana nagla अब हैन अब तबनी पिया रानी नो जेम पिया को थुलाते हम हाय ngन थांगै तब तै मुतु खायन थांगा आईपीएफ किलो फोटो खलैगा रोड ब्लॉक खलाय पुरु जोंनुखा बर बोरी करी रक आंदोलन खलायगा इरि करी आंदोलन अपरन खलायो जखन खा नांगै थांगो जखन इमोशनल नांगै थांगो आपुरनो ताई चिंता खाया रिकरी रक खाय आंदोलन खायनानि आजागा सगुयो ताई कैसा हंगाय आत्मघाती बसुसि पर्यन्त खालायो आंदोलन जोंनु ओमफ्राय इफ्रा नुयाखौ जों मणिपुरावबो नुखा जखन आरो मनरमा देवी जखन आरो गेंगरेप खालायजागो आसाम रायफल आरो गेंगरेप खालायजागै साथागिया जागा गुलि खालायजाग मारन गुनाय जलाबुरि जतन परकोसा ऊपर लिया माहायनगा आरो हमहन आंदोलन नगा जों जतन मनरमा देवी थैपानो जों जतन मनरमा देवी नि बासाखा निनाय आप्रो रिकरी अंखलाखिया गरिरब चलारो बम हायके नंखरगा एवं सुदुरि करिया आरो पेट्रोल सागो बुलुय केरोसिन सागो बुलुय आत्मघाती रखलाखिया आ जागाराबो सगुयो आंदोलन ताबुक तो चिनि हा ते दफानि कक साना थांगा बेलायके खा खानि तिनि बुबाग्रा हायमान जराव जों अवश्य लगिरिनानि दरकार जों तो आंचलिक दल खलायखा आंचलिक दल त्रिपुरानि आंचलिक दल जे कोनो आंचलिक दल तिनि आरो आंचलिक दल टीयूजीएस आरो आगिनि टीयूजीएस आईएनपीटी आईपीएफटी एनसीटी टीएसपीटी अमाहायके प्राय न आंचलिक दल खलायखा एबा जे आंचलिक दल रागि फायो आ आंचलिक दल न सबायनानि बागै चेष्टा खायो ताई दल सार माने नि बांग्राव सिलाय कबो हिमान दैगो तीन बरकनो यूज खायो अब सबायनानि बागैनो ताबो बुबाग्रा जे हांगार स्ट्राइक खायना थांगोन अब बचिन माने नि बांग्राव सिलाय कबो माहाय सिलाय बेरे कबो माहाय ताबो तीन बरक नि थिंकिनो tak side on जाव हा बाक्सा बुबाग्रानि जे हांगार स्ट्राइक खायना थांगोन बुबाग्राले तांगे हांगार स्ट्राइक खायना थां बुबाग्राले साबनि बागै खालायना थां आबो मानसिखौ कक सानानि दं बाक्सा साइड on बा हांगार स्ट्राइक खायना थांगोन ताई कोनो आंदोलन करिका बखला बिनि राजनीति पाइका थांमानि जाव बथैमानि जाव आइकेलबो कत किछु बरक सानो आबो हंगाय जारा व्यक्ति स्वार्थ लोक बरब्र अबरनो जात दफानि कक साइमिया बा अब जार आंचलिक दल खलाया जार नेशनल पार्टी बे गदाल दंनाय बरक अको साव तांखाय जों साइनो नेशनल दल दंखाय अब जात दफानि बागै कक साइमिया जातिनि बागै कक साइमिया हानि बागै कक साइमिया बरक तांखाय नेशनल पार्टी जे पार्टी ऑफिसनि जे हेड डग जे आदेश निर्देश दियो आ आदेश निर्देश पालन नखायो रमिताबो गणमुक्ति परिषद तो बहायनो
borok boni leaders roni kokbano mela mat ni kokbano sulu borok jodi Ganamukti Porishod jodi jaddo pani bagi wan sukai jaddo pani bagi khlani wan sukai tamma Roman script চালু नहीं था कम इनर लाइन परमिट मुख्यमंत्री तंपुरो अपन रीना कम मानिक सरकार एक समय सरकार इनर लाइन परमिट में सपोर्ट के बहुत रीना कम इनर लाइन परमिट ले अब शुद्ध राजनीतिक ini man khasok ini sudah राजनीतिक memang tinggi baik tabu sipin dok jatuh pan bagai mani Ganamukti Porishod dok jatuh pan kok sapan baru putusan tam kai baru tongkron dari kelama kami tabu kita ini baru diman kai tak kita support kai ada waktu sebelum tabu kami BJP ini jara Janajati Morcha baru kau mahal bang parti ini ada sendiri palon maklai kau kere negara tonggo pan jatuh pan dibagi kita bisa BJP pan support lagi Pokasi pan lagi ba mantai sotayo renat thangkane mero lagi amahai ke jodi khai kha hanga jada pan bagi kisa kahamna asa Pokase direct sup khaima bosaya jahabu bagra kono raja ni mani tumu ni ne raja na sinung tora khiklai kok sakan kai bushana tamotong baksa kai nijini nok ni kong no kok wala like hangai bula like hangai jesapan tayang rathang nong borok mon khana ni makai khana mana grau wala pro bisa ulo jesapan rathang hai ni se borok amahai dok no wala bula pro dek amahai ki te ke sadolo tong bota ke sadol khlayo ini je abo khlai ma ka jaya abno masawa risum thansa boile risum thansa ungu jesapan rong berong phano ungi dong last time kai risum thansa ni than ori sum thansa boi unna nong gan kai nung tonga nang nai lana hamjono sajono kai hamjogrung bu ma buina no pa chu mas na le jeng besakna party alada khlaito eba jaddo ni bagi jeng khana na nang tam gang kai party jes pa khlaito nai to jaddo kha ni bagi nang maya na nang maya sana na nang ang obo sana bubagra 28 tariko যদি 28 তারিখও और हंगर स्ट्राइक है गंगाई जोंबो हंगर स्ट्राइक जोंबो राजी दंगो जों एमएलए रबो सुदो एमएलए या जतनो राजी दंगो दिग्रामा फारो बबाग्रा विपक्ष हंगर स्ट्राइक दंगो ताई तम डिस्ट्रिक्ट लेवल ब्लॉक लेवल प्राइमरी लेवल रबो दं परबो फाइबेने आरो दारा सपोर्ट राजाना सपोर्ट खालामनाय कचाक खांग्रियो बबाग्रा रबो कचाक Kerang parti na tuyo oro bo hanggar straight nanti. Abot all di prasa indigenous ni permanent solution bagi se hanggar straight kain nanti tangi tomu. Abo se borok lagi pene sudu buria. Abo jarai boite bura porjonto hai sokai pene hanggar straight ko. Jodi bubagrani je demand mani hanggai permanent solution. Abo jodi kendra sarkar dia hanggai abo tirbawo aun ekta andolon oitihasik andolon amai ke nutnai sungoto bubagra nasik tongya sungoto bubagra be baksan saya tongna sungo pesel nang baksa ruk su gunang tonggo tam gelen ditomba jit saya tonggo porok ekdine mate phaya duidine mathe solution ni kok sapaya tin dine mathe sapaya pas sapta kasen mathe sapaya kintu jeng saimano ek tuinuno 21 din banti obuknau ngai mokol bai tunu ya ko 21 din tinu bokan sino kan to abo saimano 21 din banjo ne tabuk sung amahai ke step bubagra na thangkan sung joto onai piaba oro ko pese tirprani je o andolono no goi jodi permanent solution ne bagi na kendra sarkar ago ke peya rajya sarkar ago ke peya ngai abo kendra sarkar rajya sarkar ni dai nai ubuni rajya ni bororo to khan boro khan na bilana asa amahai ke andolon phate mate se amahai ke bubagra hani raja tu jotno sino kari raja ya ko kolok hasi kamu bagi joto di prasar no an ko mo pun haidi o hanggar streko bubagra no lagi relayna bubagra na sumni sum nasi bitongla bubagra jokon aro ya priparman thangku sum ya na barona je hanggar strek na tamma to permanent solution bagi se sini indigenous sini o han bu sarakun bagi se di prasar no bagi jeng lagi relayna jodi permanent solution maya hanggar bubagra asuk nai na
अबनो जों लगिरि नान बागै जतनो तियार दं बिनो जतनो नांगौ बेसाखौ কোনো পার্টিয়া অবকায় কাইসা টিকাসারনি কনস্টিটিউশনাল সলিউশন টিকাসার মানতে পারে কিনামে ये तब तुम কিছু জায়গা সমানতা যে জনজাতি মোর্চা নি তো কাকতেই এমবিসি ভিডিও দেবা বো ইয়ার কথা যে মহারাজানি যে হান রাস্তা খেলানি ন আম আবো কোনো বিজেপি কংগ্রেস কোনো কালারিয়া অবকে টিকাসার মানথাই বো আপনার সাপোর্ট খালি जों सासे साइ बरमानदा 100 साइ बो थांनाय आबहावाके जों बखनाखौ आबोनो बहायके साननो बा आं बेलेग हामबाय रबनो दाबिदुत न जोंथ' आगि सिमिनो बबे राजनैतिक खेलाय दाबिदुत एमन कबकरन जातफानो बा हामजागो ब्लाड टेलेन्ट हायजि आगि सिमिनो बबे मनिकेले रकब सालाय फेले कासा जागा राजनैतिक खेला बांगम सिनो bo datni bagi tantang dokan bagi tantang sahos botong haisi sahos bonango nang kaisa dolo tonggoi permission sara sahos ke kok sanani bo komya kaisa dolo tonginai angaro thangsinai ni permission sara sama ba abo bo komya baksa abu tipra mothani ni jonglai abo to indigenous ni permanent solution jingdang ka abo to tipra mothani permanent solution nemle o tiprasan bagi permanent solution bo blai talent haisi bin bo buji man fast buji bin sai ke chung ulos buji haisi bo te brand na tung jodi ke sa jara tung te sa khlai ke sa cinta khai ko sa bo ka direct saka bo blai ke fast buji blai ke hamba o ma haikin phanyani nano jesa jaga phan tongdi abongka indigenous ni permanent solution jodi abo dabi dutno jodi bat dius kok sanan hingga ke to jeng jori cho tolokong kai ek punco tolokni bagi permanent solution sakam na buagra to abo saya bele o indigenous ni permanent solution bagi se buagra o step na hari tong asa ঐতিহাসিক abo andolon khainan tangi tong ngaba অবশ্যই bo khainani bad do mang sinai অবশ্যই bo mujung sinai ja orto kebe bada kari haisi has faidi bo jungbo welcome khayo joton khainani bagi nai kobo go aro phaibaiti jotono aro patal kunna phanungthun ba aro bikas japarma phanungthun aro rampodo jamatia phanungthun aro tamnani abo promodian boro phanungthun boro khainani dorkar tamangkai obo kaisa jatni bagi dokani bagi belai khai obo kotor haisi obo jodi andolon khai जों aro indigenous ni permanent solution ma hangkai to जों asik andolon khai pemini kobor kaisana tesi जों andolon khai ma tongka permanent solution bagi se tabo asika andolon thangi जों mankangang kai to tini next generation जों ma thangkalang mana lana tini next generation bagi जों khadi kalang mana ami bagi bong thani ba ni ko bong tongai boro phaye oro bubagrana lobi pili mekan tabo bubagra sak lai buma history ngani thangai tong bi hasto स्वयं बुआग्रा आसु बंशपर राजा जाय थिनो खावो ओ हानि ति प्रासरम बिकोमन बगै बुआग्रा स्वयं जाया निया खाय बनि लाइफ नो लिस खाय तिनां दमांना केउ साइनिया बामा ति प्रासलिदार ताबो बुआग्रा नि फासिङो बनो छि बुआग्रा नि है बसकानो पार्टी पोजिशन नवान सगियावै यो खायनो बाहायवान सक तातो बुआग्रा न बसकानो अनिबो केबो पोस्ट नि बगै सेगलाया ओइनो पार्टी रम on the part ni leaders abo to dabidu to ro party push ni bagi phanya ni saya na okay dabidu phaiman hungai tangi phaime angna IPF ti ma phaine IPF ni leaders robo phanya ni dorkar jehetu bo jonojati morcha o tongise o kok saimano phaiman hungai nang আঞ্চলিক পার্টি আইপিএফটি বড় গো ফাইনানি দরকার বড় গো তো দাবিদু সামাহি কেন সাউই ফাইকাং কাইতো বেলাইকে খাকুয়ার ফাইকাং কাইতো অব বেলাইকে টিপ্রাসারক যারা জনগণ তংনাইর ও ত্রিপুরা রাজ্যনি টিপ্রাসারক অব যত সে খাফুরনাই বাহ অব যতন থানচাং খাবলায় নি যত সে খাফুরনাই হাইছি যতন হামজাত নাই যতন খাফুরনাই নলো আইপিএফটি খাইতংদি Kiaba o andolono khai hanyani dorkar namjago o andolono phaidi o andolono success khaipedi karon tim demand to exibile jotom jatni bagi koksaw da phani bagi koksaw hani bagi koksaw kangka
अब जादव खानी बागे हानि बागे आंदोलन खाइते निले फांचांगानि दरकार अब मानानि फासिं थां तंगांगाय दतिन मानसि थानाय যদি তেব ফাंचा खाइ करा खाइ ओ वाफि कंसन सबायना थांगांगाय खेपचाके सबाय मानो যদি मौसम साके मौसम सबायना थांगाय नङाबो सबाय मांला आबनि बागे मौसम सा नानि बागे जतन फाइनानि दरकार जतन फाइदिनि आंकबो हमता मियानि सालो 25 फेब्रुवारि रुपिनि बसुनि स्टेट लेभेल नों बाय थांगो स्टेज आजुजाक हास्टेनि टिकासारनि हामबाय मन्त्रि विकास देबबर्मा बोबाग्रामनि इ हामस्टाय बोबाग्रा जे टिकासारनि बागै पार्मानेन्ट सल्युशन साननानो सुंदो टिकासारनो थांजाके बोबाग्रानो लबिनानि नांगौ आबो हायके जे कक साइकामानि जे बीजेपी नि मंत्री जे आसे अबाके ओपन स्टेज साइड दं नंबाय थांबा स्टेज दं आबो नों आबोनो बबा हायके नों दुकुरकनि बुसकांगो बबा हायको बबा हाय आव बरमनां विकास देबबर्मा ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार आमन बरम खलायो बबाय दा किन सिनु जों आगिन सिबिनो बायक कासाहाय मारे किजिं हायदो ओमफ्राय bo saka bobagrano tinem girja go bobagrano ayulo kongthong ison thane suina bo saka ngai ang phane to sali abo abo buno abono ena phaisi su dais kormawo sudu rupin bo সংরক্ষণ agala gula na aro halam bo সংরক্ষণ khana gala abo to media bo abo sara dibra sara bhartbor sara bichwal nuknai je bokok samani ngai bobo belai ka khakotor khakwa bini protekta basan rok ang khane nayo jakni bagan kok sawo to kan bagan kok sawo piaba bobo apong sawo party jesapano khladi alada alada khaidi kintu society no ramna ranga nang society thanja kaman nanai akong sawo aro ingi tong hai je tung jesapano party akal ka khaidi piaba rajani je hunger strike aro thanbai dihin samari no binabo engkai jehetu abo san kamani ba jato phanbagi san kamani ba kintu boka phain phaya apo to bon saiman sine phake belekeno janai bo angta sing sai diba donjati morsani jara tongra tabo ko gorongana reboti tripura bobo mp bobo phake chau bobo bubagrano jara jara kul maronu kuldi na alka party khaitomo bubagrabo ai bubagrabo tipra motha khayo ni kulka to kuldi mani na haka taiko kintu rajan kulma to saya to no kulka tipra motha ne obo o thancha phaidi ni sana na se obo o thancha ni andolono phaidi piaba o andolono jodi kono kisu umi thango hungka dai sabung sadama chini jonogon dai sabung khaino sadama dara phaya bonus dai khainai junggai dai sabung khaino sadama jung dai khainai government na kendra sarkar no state government no kendra government jung dai khainai ar public samo dai khainai dara phaya jara pitasa bosoni neta leaders phaya rok ekta kichu ngai thangangkai boromo dai khainai bro kintu elaka habai mangla hasi elaka habai mangla যদি আর strong ভাবে যদি আন্দোলন হই তংখা বড় নগ আসুগুই তংখা কিন্তু নগ আসুক তংমানি নগন আসুগু তরি নাই হাতার নখটা নিরিলা নাইদিন নজত সাইমানো দি প্রাসানি 2021 नि सिमित त्रिपुरा मथा बोबाग्रा नेतृत्वे जों कासे सभा अंखर फाइमाने कासे मुभमेन्ट तै याबा नर जतन साइमाने एकुनि जमी डेमोक्रेसी व जतन लुक्रंनि रायजोनि बिसिंतै पब्लिक नो बरंनि बिसिं तंहाय पब्लिक कमनो गभर्नमेन्ट तंबा सरकार चालकने फर पीपल ऑफ द पीपल बाय द पीपल आबन ताबन डेमोक्रेसी रायजा याबा जों तामुनु खाताबु आसे बसर जों फाखै पेमेन्ट one last fight greater Tripura land constitution solution permanent solution sai pemani bukebangma ar tabu konti songo tong Tripura motor tabu greater Tripura land sanlia ang jara jara mai murkho borna ang sanane musongo greater Tripura land permanent solution abo kono different kri abo same ideology greater Tripura land abo alada rajya khangani bharat sambidan rajya ni article 2 and 3 clearly siyak tongo je katal state chanani permanent solution le tamba
constitutional solution le tamba সংবিধান ni bisingte ti prasar no mathangani abono haise yaba busiangi to hangang kai ani thani phadi tuition free pori no na bujog ro na haise angamti jara jara borok tongai rong no jara saimi rong no norong ni bagai 500 taka 1000 kaisa norok tuition free pori phai jang bai ang bai norok ara gon tuition pori no jaro sarati ko nang nong na gian ri ro na haise seng baskango seng tamni bagai tini aro hunger strike khanye thangai dong tini jotono saimano hunger strike khaimani yagolo seng fight khai dong sini ti prasani bagai yaba kebang maro tongai ro tong boro ro je o hunger strike no khitung hanyo nomna khaileuka khaitung borok nom borok tai bisa oro pore khani ni borok mo seng kok si tama seng nai tong yaba bisi din naigla khaisi tai bisi din naigla kha nog nogo habai norong nogo farham nogo besam tang tang naisi abu tai din bisi laglia seng jepur kasang ka tongpuru kasang noro abno maintain khene no stori karon seng joto noro niji sathongni bebre singor paya bobaga phai bini i prasar no tini boror no permanent constitutional solution dani bagai oro tini fight ke mukti lai ha becara sini bobaga tam lam ka botinoro tam botini tangem tike tong men na khabo nona no thangna ni bagai asuk buta silia chang asuk buta semaria i prasar joining nalai bo hai khele po bisi din ti gla khaisi buforjani tamang thangna bobagrani ade simit sungna tong haisi bobaga sungna sakan 2000 election primary test election primary yagola center recock sai tong sungtam result man into tabu at the last moment sungtam result man khaisi maro nugui thanai tabu choba tam hin samni bai choba khai angai choba khain nangkha ang tini ব্যক্তিগত suraj dem ang tini saijong ang wan su gaisi agiba sai phayo the promoter is not a political party the promoter is a movement greater the problem the prasarno constitutional solution ab kaise movement haise abu khorob bese bisas khayamang saimiya tini joto tirpra hastini lukurok jara jara pekha ge pedone tor bjp tongnai ipip tongnai ha bor pekha yang mano noroni je sambai 80% of the prasar tabu joton bkhamokja tamni bagai ti pramota sungayo bobagra nayo ti joto pramota leaders nayo ti prasarno mathangani bagai bor nayo tam ti prasarno baik sokomori bongni sakawo sai tongni abo bongni idea haise bor khnayo baik ti prasarno thokai baik bor oro rajniti khai political party tong abo bong nayo haise so all these things abo bisi din choli haise tini joto na sini leaders of tini joto tapuk sung bukuk tong isiklang tong sikin tong boran tong bridging tong tabu mobai ja permanent solution khobamo permanent solution na sa o hatai kotoro sung joto na hunger strike tongnai bobagrani logi tongnai phia ba bobagra je kuno mungsa angkai ang guarantee tai warranty sawo noro kebo khorso yogla khaisi nge teke sawo bonugui mankha social media ni bukhago borom gunang mp rebuti mohon tripura bo bubagrano je bini khukbai saka nung yakaba bubagra nung thuidi yakheba nung pati yaka bihini kaisa bo social media ni bukhati kok samano rugui nung le tamro kok salamo songo o sara 3 foot ni mp ni khobor kan tas tas raisi o sara 3 foot mp pheka gesa pharwa ha faltu neta bottom mp ha mp ni full form samaya kwaisi bo saksak bo bai o level so boni samia kwaisi bo se je bubagrano thuidi bo thiye sikang nono khorok bukti prasab batha paina abo wan su daisi deboti nung bisi din ti gla khaisi ang nono guarantee ri saw nini no gonda tisa tongmani ha nung je nini o tabuk sai sai tongmani ha nabu din bisi ti gla ti prasani tui bota tong amno nugrana ha agi ki cpm tongai nungoro ha nung tabuk kor bjp te nungoro ras solini au tawan su daisi o platform yabo o ti prasarok agin ti prasa ya haisi no taisap sung jawab nai noro nung na haisi o ko din bisingano jodi no kaham krang nainen kang nung no pong sana haisi 28 tarik ingia sani no kaham krang ke wan sugi ti prasani fusion bai wan sugdi hai ke onek khorchung lanya haisi noro mianu khana haisi ani facebook status am direct mas haisi buina khaina sikang ti prasa bai ti prasa plus thima ko chok lanya nahama ko chok sitang haisi amai ti prasa koijon tombain tin ti prasa solution mania ti prasa busungui baso amai busung sab khoinai jeng jotono palku baso amai ti prasa sogomar haisi tema ha tongo ha ni pekha khainsa hung poinana musunglia wa chemani askar rakai phe bon nu khangkano muk wachन ami khibur sama sung amna amni khang botam sabu no ai tomo koborti bu kobor dibra khapru goi watch dimsa ke putangan na ta bisi dinalia nai sibi songsang bobagrani ate sung ti pasarok ang tab guarantee saw je kun khaborte no phiogla agortala fan tongni haise mako fight tangana abo sung guarantee saw
নরনি অদে চমচাগিরি নেতা আউ ফালতু বন্ধ খাই যাইছি বহুত নাইকা বহুত ছয় খাইয়া বগার সঙ্গে জাস্ট পুল ডাউন দি আসিনি যত জাগানো জলি চু জ্ঞানী কিন্তু তাবু বগার মকলনি মুক্তি ক্লেমনো বখা ফাড়ি নাই ভাই जों जतन फारि नायो जत सिक्लार मिया हरि चिमिन माइचा ओइ तद्रालाई थुइ मुक्ति माइया जतन हरनि 3टा 4टा जते फुन बाय कन्टेक्ट ना दं काम बाहाय खबर सारि जतन आंखना बाय रेडी किन्तु आसे कमनि तामा जुदा हाइसि जों जेकुनो खायमानो गाहाम खायमानो हामियाबो खायमानो जों दिनर जत तिप्रासन थांनानै बा जों दिनर बका फुलगै फाडि फाइ दं हाइसि नों ताइ फाइमियांबा नों बीजेपी फान खायदि सीपीएम फान कांग्रेस फान खायदि तिप्रासन थांनानै कक्सालायसि तिप्रासन पार्मानेन्ट सल्युसन ना हागे बेराय दा मियांखाबा बर'नि कख खामानि सिंतम इपामा थाना जुदिनो सेटल पार्मानेन्ट सल्युसन देखा हागे प्रताय बिदन जाति पार्टी सिखाय आरो बग्रा बर्तन दिन सेजन नरक इपामा खायदि नै पार्मानेन्ट सल्युसन मामानि बर'नो बीजेपी दा खाय सीपीएम दा खाय कांग्रेस आंनि खायदि ननि राइट्स दङ पलिटिकल फेन बाय किन्तु आजबो राजनीति सिताराव ता खायदि जे हा तिप्रासन सुकुल राजनीति ता खायदि ini tamu bos dah banyak kalau kau saya kena sampai kau saya tongkat tahu ni baik kau saya tongkat orang tu nang le ini aku banyak clearly tahu je di pramotha buat gerak pada di prasan macam sabar tong sadi di prasan kau saya sabar tong si aram saya tanggai ha pun waktu bangun apa sih tong idea tu pun waktu sendiri tanggal lihat abu buji deh pun tong waktu sendiri besar sekali sini permanent solution buat gerak ni bising senang go greater di problem abu ni bino Indian ni constitution ni bising abu seng sabar naik जों आबारनाय नों तिप्रासनि थैन तो हागोन नों तिप्रासनि मान थाइसबाय ताय केबांना नाखाबानो नों तिप्रासाबले पयला नों ति पातो केनाफां तो रेबति फां नों जों तां तां खानांगाय लुकरनो साबाबि नन लगिर कमायसि लोक साबाबि नन लगिर कम किन्तु नन जे कगलाम सामानि आ बुवागा सेलें कसनि सोननो ट्रिपल सेलें हाइसि तिप्रासनि मुङै नरक एकदम भाइरास नरक तिप्रासनि मुङै नरक एकदम भाइरास नरक तिप्रासनि सिकनाय द बरर omongno ojis no nor mutai manya kai ti pasane be samung kam khani kai chup tap asuk tongde hai bezang lai sujakop sabo rebuti o laga boya batia tia rebuti abon nong na bena rebuti ngran kamong rong do sine confuse abon nong thai clear ngam di rebuti to sini baga se important ne do rebuti tam sai tong sung angkun sara thaya kintu rebuti ba ani personal bukun krei Boban ani bukan jaga sekma kroi ang bin bukan jaga sekma kroi je personally engkai kintu je jaga bo buba garano am hoi saman engkai sudu ang ya mo tipra rajyo je buba garano je raja hine je tipra sarok jotono joli jagnai karan tamma hindi sini hab buba gara bo ang kini sanamu sungo sini buba garani sini bai thang party songsawoi bo tamo khaya tongkha ang nong social media bising sungo bo tamo khaya tongkha na sini tipra sen bagai Teka nong nam nong bisin dia sungguh reboti emping man biar lo buat ব্যক্তি kota tamu kaget di perasaan bagai orang nunu kah nong channel di bisin di tang tahu sih roti nuya kau je reboti mohon di peralaka punya dia putia bo di perasaan bagai bo emping gue muti kaget nih bini parti ni kau ang badika bini ব্যক্তি kota nang sungguh sih buat gerak kau parti ni kaya buat gerak bini ব্যক্তি kota bagai kayo bo sana sabaro anggar sana musungguh reboti no Nini jora patong ka, dengta akar biasi. Di prasaro kahai no bubagra ni mokol mukti nami ya. Bubagra ni mokol mukti huna bagai. Di prasaro bo jaga thang tong, bokun sabu mehsi. Di prasane biswa emon borok tongo. Bubagra ni mukti thopso ni bagai. Ni din langmar inen ponto raji tong haisi. Mo hai jora rago, mo hotung tong jora rago. Abo hai comment so, itu di makai haisi. Ang reboti thram tonggo, abo jora tongko, bubagra thani nakal san haisi. Jodi nakal saya kai, mo hor buku go. Dia musabang thamane haisi. Abo ni gerati kebori maya. কিন্তু ইতিহাস আপনি গ্যারান্টি নাই খরা চাই কো আঙ্গামন ছানা মুসুং রেবতি ন গে থেকে সে কো সিনার মুসুং বরম গ্রাম সুক পাতার কিনে কে সাও বুবাগ্রানি উতুং টিপ্রা সারক তাংদি দুখুমা নাই ini social media ni bukti utang mani or hangar sa ko abo paran logi norok ko tangdi abo ngi le patal o pala kuinen kok to norok ano discussing bini kongrang tas sunde ang sana si musung liya bono bini kok sakai ani tam ni o sorigo je thui tomon hai diba bukhai no blood pressure ani an phung unok phai ji unok phai an thui mane je su buina nutang sik mane je kon kok sunja khorok sik ko ang emon mane norok emon kok sundiwo emon bon kok sundiwo ani blood pressure continue ani automatic se bari phai ji patal kuina pal kuina o haddi singi o ora ko jumani ko no atas tas ji bo je saka tam thakai gi rago bangladeshi gu be bu boy ko tamo takha tamo bharat mata ki joy taw nokla phatama nukle no na ang sawo o pata puina o pala kuri kha bini te ko lama kuri khasi tabo kuna khai ti pasar ta ka ban sinaba
bini NRC bo kemai thangka bini bud bo bo kemai thangka bini Bangladesh bu bo kemai thangka botam sasi ba di prasana thokna sara bini kuno lama kre gyasi budo am to bo hai borok pas nane ha unglang di bono tikan ka bu bo ka si jan chine ka ko cheng thang ga ko ni ta ngo tiar bisin tam ni chemili jaka bus ka ka la thiri pok ta khilai no ton dano sab suna sa gama bo hai ne ta ka hangam tongo je jaga Bangladesh go ba khinai no wansarang party sai sakna wansarang party national party bo hai borok to ton lang no boro ba kun mote ti basa pisam sa binya ko tong hui bo tabo kai sai maka BJP rok bo je patal gunan thani kuno borok kurikha je kuno amse habi malia bo hakoi na patal guna go bag bo je rang thok samane abri ding ki jago abo ko kuno mote koi bo sotangan do abor blage patal gunan ne bo mong bui mai thanai patal mai thang ma ke no bin bo mai thanai sai jago bin ko no kan ta sun ne jang sanam sun ne ji ta sun ne bin ko no ang sanam sun ya government India government jadi hapong bayi tadi ni, Abu Bakar no wali ya, lai tu lai dia, ini kajian tu, koma reaction ani mon thonai not reaction, kubi kok no sana yang, jora, kaisa time do, time no seng rang puisa seng azimano, jaga jami sung azimano, kilo sin borong jora jadi lai thangkai, oh jora no nung rang puisa bagi lati mana payoy, kundin maya. Kilo sini ha bubagra, o jora no sunori kasi ti prasaro no likha, sungabu mujmar nai. Bo jaga nukung khana tamani nukung khalia, ti prasan bagai jora likha. Ya abon sanamu sungo, sung puito sawai, state government nung central government nung puito saka, sung belief lagya, kintu last moment nukha je, suno borak bani oi tongo, sung tabuk saimaka sung te amsuk bani jaglia, serai serai. Sung tag bo sai tong ko sung tag bo nasing tong ko tini central government hoje kaisa no bar kham phane ne kido nukha mo ko dini bisingo je amo hai situation kuno ya awon bagai sung tabuk last ye ka thini ye ka thangni abo sara te kuno lama kre angabo sanam so paithak soba mo sabon bising tui tipra raja kisan sa jaga phano kaisa bolong kotor desu kotor no phana soksrani bes kati kongsa bone soksai man haji tipra rok kintu ambo hai balance khana thanglak Karena nukna mo hangar istak ni bisingo lai buma agi rasmala lai buma suja ka tipra raja mo hangar istak ba mo haga lai buma kasih sujang nai ang nong ni bising sana mo sungasi tomono di prasono ma ka thungin tong kai buskan loksoba purbo tirupati ason STC obro gom hai lejar ni mana BJP ni ba om hai nadi buskani loksoba ni kok to ang tak saimiya je 28 ni kok hang no sanam sungo je akha bikha jodi mo hangar istak ni bisingo sini bubagra ha bubagra mungsa thaisaban jodi thakai tabuk je bono bengai tongnai bono je muni tongnai abo hai borok bo bisi din ai log lak hine ang sanam sungo tipra rajoni tipra sarok sabo tam khai tong kintu kebno khoma rigla khaisi kemno khoma rigla ar loksabha ni jeta kok abo sini central committee tongo sini working committee tongo thinango ta mungnai brono decision khainai bro decision khaimani thingni no norok saimana haisi abno sing bara kok sana thia Teresa paithago sunam bo bangma kango IPF oba haike hanga staplai kene ini tongma jagulo apubo asaro tongma jagulo bar bari bo bisa puni rok ke basa kami am tayo oba istak na keno lukro ki jalo aborong ni tam ko taram tampati IPF party to tongku ba IPF party to tongku no nang sunam songo IPF to begon BJP thamai gable bora IPF tongsa kri khable IPF party bora IPF party jong IPF party kya IPF begon begon BJP thamai gable je bora khang bora je khang restai ka bora road block haike kintu apu jodi bongni stand ri thik tong hakai ti prasarok tini hang restai ka thang nanglak mo na ti bara ma thapat ka sagla khamu kintu o en de ma songni bole o IPF tin bole tamo sungo bimarak lai tong hasi borok jodi sit phalakai borok jodi rangi lukmi kai tipra sarok tabok tipra leno nijini jaga o nijini jot kisoi to khamasi bongni darate kintu tipra matha ma sakya tipra motha soba mak lakhesi no ape tipa tin tasri ape te gurkha tipra jo ape te bebang no BJP khamai gasi अट्ठाईस तारीख मैंने तो ऐसा हंसते वो लाई बुमा कता खाई सियाक्षिना ओ लाई बुमा नो शुद्ध तिप्राओ छिबी तंगलाक चिनी भारत हा कतर इवेन भारत नि फातारो दरं नि बिसिंतै चिनी मीडिया रं बिसिंतै नुगनाय जे तामुनि बागै आदिनो लाई बुमा सिजना थांतों कारण ततन साइमान तिप्रा हस्ते बरनो 2023 नि 8 तारिख मार्च नि सिमी ini jara wairi wai barbar state government to bachri central government bising pano jakane home department
হোম মিনিস্টার স্বইচ্ছায় নিজে ঘোষণা খাইयै ইন্টারলোকেটার গঠন খাইকা একে মিশন রিখা ভাইয়া রহয়ামাং ইয়াংনি সাবাই পরবর্তী সময় খাই মার হরকা আমনি পরে এগ্রিমেন্ট নি তারিখ যত ফ্রেম যত নিনি যত তমনি বড় রেডি খাইকা আর ও কাইসা ড্রাফট কবাংমা পয়েন্ট্রি যে আরো যে শুনো যে ধৃনা নাই মানে তাম আমার ড্রাফট একদম পরিষ্কার খাইকা ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট নি হাই অফিসিয়াল মিনস হোম ডিপার্টমেন্ট বড় যত্ন নাই ন একদম কক কিন্তু সাইমেনিয়া হঠাৎ খাই নাই বংনি সূর্য দান থাকা जोंखा কামানি এবং কক তমনি ন অক্টোবর মাস ন পাইনা কক কামানি ইলেকশনের 3 মাস নিয়ে বা 4 মাস না গেন যেখানে বুসকাংনি আজরানি লোকসভা অধিবেশন যখন উফ্রু আবো কয়েকটা যেটা লোকসভা পাস না নাঙ্গো আবো পাস খাইনানি কক তমনি কিন্তু আনফরচুনেটলি চিনি কপাল হামিয়া চিনি বিসিঙন টিপ্রাসানি বিসিঙন রাং যারা লবি পথনি যারা লুবি যারা টিপ্রাসানো সিনিয়া যারা টিপ্রাসা বা গাদ্দারি খাইনাই বিশ্বাসঘাত খাইনাই তাও বিশ্বাসঘাত খাই দङ বরক তাও ফানসে বুয়াগ্রানো কিরিমাং সেলাইমাং ননি মিডিয়াनि বুসखां फैनो साका बिरदा कुन लामा रिखापुं बिरदा कुन खान्या रिखापुं अमा हाइके शॉर्ट टेम्पार मान शॉर्ट गनि पॉलिटिक्स थंनाय रक आबरकनि मुमुत नुजानाय जरा कायसे मन जागा फाइस फैनो केमन के दागिना नांला सामनाताम खायनां नों जे मन सा सागारि जे मुसुंदो सा सागारि निनि बखानि निनि बुखने निनि खि खा बुखुक्ति तिलाय सागारि जरा फाइ दङ अमति कक साइनाय जरा फाइ दङ जों चेलेन्ज खाया जनगण पाब्लिक नों बुसुक जरातै जनगण नों बुसुक जरातै सि बरक बाय एक्सेप्टेबल बो जनगण बुयागे ना सेमेन तक ताखुम रुय छापता कायसे काम बडि थैयै ओ लुनि बुम रुय आसल कायतो रिनानि मुरत गरै खरकसा पियना सुइपार पने साग्रिनानि बुनि क्षमता गरै आ बरक तिनि ककटर सबै माइके तुन लाइखो दुखनांगो तिनि सुनुखा पान्ति कमेन्ट्स खाने नेतारनि जे कमेन्ट्स नंमाय आबो कुनु बासा बायतो सानानि गैया आबो जों सामाया आसुक कै सागा प्रसंग जंगन कबले राजनीतिक मुंसांलिया राजा सांनांजागलिया राजा बाय आलोचना खालिया राजा दिल्लीयाव थांमाने केबाय मालाय मामुया हटेलाव मानसि थुइ फैयोनि सानाय रक बरनि जे कमेन्ट्स नुखा तिनि प्लेनारि सेसनाव थाङो तिनि दिल्ली थाङो अधिवेशनाव थाङो 5 বছর ओंखारले একটা কক নিতি প্রশাসনের বাকি সাওই তাবো পর্যন্ত অমলে আং তো খা অমলে আং 5 বছর সিরখমাবাইনো নরেন্দ্র মোদি রিখা নরেন যাই বিনি কোন তা পর্যন্ত মারি তো তং চিহ্ন তো তং আবরংনি ক্রিবলে চিহ্ন ক্রিবলে যে বরক সুপ্রিম কোর্টে থাংনাय সাইজুं ফটানি খালাই যে বরক মাখানি সিরখংনাय আবরক তাবুক একটা কক সারি গেলে রোমান স্ক্রিপ্ট ককসাও যখন স্ক্রিপ্ট তুই যখন ওর নুকলাই তখা 5 তারিখেও সাকা আরিস নাই 6 তারিখে করিয়া 11 তারিখ থাউকা চিফ মিনিস্টার নার মালাই উখা আবাং সাইমালি আং চিতিরকা সিবিএসসি নো 12 তারিখে সুংজ লামা কাসমা পরে ওংसिनायगा আফুকান তম কক থেসব সালিয়াং বিয়াং থাকা নিনা বুখু নিনা বাতিমা খাং বিয়াং থাকা নিনা মখাং লাসি সিদিক लाइखा बेलाय लाइखा नर कासिं बायसि ताव हासेर मथाय मारिसिनाय आसुके लाइखा इया सेकालपाना आसुके आकारखै साया सिजाखै थांगो आसुकाल माने बागैनो नों नासिङै दंनै निनि जरा गाहाम फाय दङ आसुकसै अच्छा तेरे पातल कन्या जे खाइ दङ म बुआग्रा कबर हेरबे लगे ता थांदि चाय नङो तिथु अनु साइ थांनो तिथु नग थांनाय बस ए बतो कबर बतो मेन्टेल थाखाब्ले बो साकुल बो बिहार थांनो नांगौ बंगो बिहार कायसे तुं हासपाताल दङ मेन्टेल हासपाताल त्रिपुरायाव हासपाताल बैनिया बैनि आरो थानांगौ लगी मा खाबले ताबो राथि माने राथिनो तै थांदोंब्ले मेन्टेल हस्पिटालाव ताइसो बारियो मनो जत केताल रिदि ताइसो बारियो बारि नाय नबो बारि नै ए बारि बुरबो बारिखा
Tau tau ka. Abo wana jangai keren nek joto ba sadi sikruk selai me baile. O musuk kiya. Musuk kap si phanangu. Nang joto sanai buba grani tebe phanrak nai. Bintani ishorni ashirbat, jonogoni ashirbat, jotoni mokhango, jotoni mokolo nang hoyto nang nin mokhang nin mokolo mukti phaya pano. Nini Tripura sani 99% te 1% si dong logi. Bo BJP bang khaitung, CPM bang khaitung, Congress bang khaitung. Tobo bubagrani o pokhe na tongu. Bubagrani o pokhe tongu. 27 তারিখ 28 সাহেগো 27 তারিখ সিমো তুই তোর দিতরন একটা কিছু গায় সারা ত্রিপুরা পেলাই সিং পুরা বনং খায় বিয়াং খানাই খায় হিম্মত তংখায় ফাইদি নিয়াং লাই দিয়া দিনো হিম্মত তংখায় না একদম মখাং গ্লাস গ্লাস তা রেডি ফাইলা নিয়াং লাই দি হিম্মত তংখায় ang bo tini no puila uti hai program ang tini invite banon bagai tini jara upandana songsanai rupini samaj ni tini rai tini state festival tini o brigdaso jara khaira formo bele hambai pai kla hama rokti amo formo pai kla hama ulano tini ne o state level ni rai balmani festival 39তম tini pandani jotoni okra padafar mo ngani yung selai kota ani pagni kota ani bukan gungkha dikrobini tarpore ani oni gungkha bilebini monu ngabaino প্রথমনা কথানাই যারা শিকলা রূপিনী সমাজে যারা শিকলা চেলা শিকলা রক দেবল বুড়ি মানে নাই কারণ সিনি দেবল মাঙ্গা 8 লাখ 10 লাখ রূপিনী সমাজ মাত্র সারা ত্রিপুরা 12,000 শিপু 12,000 চিন কামিও কাছে কামিছি 12,000 টন সারা ত্রিপুরা সে 12,000 শিপু তো ভাবনা করি নাই বলে না শুধু রূপিনী সিমিং গাই রূপিনী সমস্ত তরঙ্গা আপনি তাপনে সিমি যারা শিখলা রক যত দেবল মামলা কাই জমা বসাব কমসে কম আগিনে হাই তাক মাসা মাংনি লিয়া আগিনে হাই মাখালিস না আগিনে বড় লোকে সব তরি ওই লগ ওই কুসি তুলিয়া দিবা sampai tang masa mang ni betul ba semua agin hai khare sini tang sini beler hambai so tini jara asuksa tini uroni yem khormi tongo khasuksa tini komolji tongo sini suhel tongo te uzani nok phangje sini ani bondu beti boy sini lema tini se 20-30 বছর sini jaga Tirani MLA se guru ani bondu sopna de bomba te agini samiyem sini ani akungokra advani close ani dala te joto akutak uro rai joto hodanino te paimanda pejaku parani te joto hojabani sara tiproni rupni somajni dara paimanda pejak ani rangsangni khasai ta hote bukso ano খুব কোথাও রাখে লেখা চিনি কমলজি যে রাংখরিনি বাগে মতিকে খাইমিয়া আং নাইনাই চিনি স্টেট ক্যালেন্ডার খাবি যদি মাং থাকায় যত লা ডিপার্টমেন্ট তখন যাবে স্টেট ক্যালেন্ডার যদি খাবি মাং থাকায় যত লাইন ডিপার্টমেন্ট মাং থাকুন হবে ডিএম মিটি খাইগো ডিএম সাকমে যত লাইন ডিপার্টমেন্ট মা তংঙ্গাই যত লাইন ডিপার্টমেন্ট তংঙ্গাই খাবো তিনি না তং লাইন ডিপার্টমেন্ট ও যারা जों ক্যালেন্ডার সমাতি সাগরানে প্রথম যারা তাবক শিখলা जों যারা চিনি বয়স্কর বড় রক চিনি মাইলগণ্য বড় রক বিশেষ খাই जों বংনি ককমা খালানা जों তাবুক আগে जों চেরাইপুর নুকমানি যে কোনো অনুষ্ঠান হাংরা গড়িয়া যে কোনো বছর কতাল ফায়াকায় দুধ সাদরাইতলাঙ্গৈ
dear friends of media, electronic media, all the other news people, those who are collecting news. We are sitting here today consisting of District President Secretary, Block President Secretary, and CWC Central Advisory Committee, Tripura Women Forces, Youth Forces, and from other sources, those who have come from different places. আমাদের এখানে আজকের বৈঠক হইতেছে যে দীর্ঘ প্রায় 1 বছর ধরে ত্রিপুরা মথার সঙ্গে ভারত সরকারের রাজ্য সরকারের একটা আলোচনার সুযোগ আছে। এই সুযোগটা আমরা ভাবছিলাম যে এটা ত্রিপুরা জনসাধারণের পক্ষেই যাবে, কিন্তু এখানে রাজনৈতিক টানাটানি করাতে আমাদের যে মহারাজ পণ্ডিত কিশোর দেববর্মা, ওনাকে আমরা সমস্ত আমাদের কনফিডেন্স আমরা দেই উনি আলোচনা করুক। সেইভাবে উনি খুব ধৈর্য ধরে আলোচনা করলেন, কিন্তু আজ অব্দি ভারত সরকারের তরফ থেকে সেরকম কোনো পজিটিভ আমরা পাইনি, যার জন্য উনি খুব দুঃখিত হয়েছেন, আমরা খুব দুঃখিত। যার জন্য আর্জেন্টলি 12 ঘন্টার নোটিশে আমাদের সকল এই যে নেতৃত্বরা যারা ডিস্ট্রিক্ট থেকে, ব্লক থেকে, সাব ডিভিশনাল থেকে, লোকাল থেকে, গ্রাসরুট লেভেল থেকে যারা আসছেন, আমাদের এমএলএ যারা আছেন, এমডিসি যারা আছেন এবং ভিলেজ কমিটির বিভিন্ন নেতৃত্বরা এখানে আছেন, তারা আসছেন। আমরা ওনাদের কাছে এটাই আশা রাখবো, আশা রাখি যে ওনাদের পরামর্শ কি হইতে পারে। আমরা একটা লাইন দিক নির্ণয় করছি যে আমরা হাথাই কতরে অনশন যাব শান্তিপূর্ণভাবে, যাতে কোনো বিশৃঙ্খলতা না হয়। যেটুকু আমরা বিশৃঙ্খলতা চাই না, মহারাজ উনিও চান না, আমরা সবাই কেউ চান না, শান্তভাবে আমরা আমাদের ডেমোক্রেটিক রাইট অনশন আমরা করব, মহারাজ করবেন। তারপরে আমরা দেখি কোন রকম ভারত সরকার থেকে কোনো সারা আছে কিনা। ওই তো 28 তারিখ না, 28 তারিখে আরম্ভ হবে। আজকে তো 25 না, 26 মঙ্গলবার, বুধবার 28 বুধবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য রাস্তা বন্ধ করে না রাস্তার পাশে, ওইটা আমরা আজকে আলোচনা করতেছি। যখন আমরা অনশন করি তখন তো তার সঙ্গে কোনো কিছু তো আন্দোলন তো থাকবেই। এটা এখন আমরা আওয়াজ করি নাই, মানে ঘোষণা করি নাই, কিন্তু আমরা ঠিক সময় এটার সিদ্ধান্ত আমরা লাগু করব। অগ্রিমে আমরা কোনো কিছু বেশি বেশি বলবো না, ঠিক সময়ে এটা আমাদের লাগু করা হবে। দিল্লির সাথে কি আর কোনো কথাবার্তা হয়েছে? না, হইলেও আমরা জব দিতেছি না। তারা যদি মনে করে তারা আসুক, হাথায় কথার আসুক, এবং মহারাজা তো অ্যাভেলেবল হবেন। এখন যদি তারা এখানে আসে, এখানেও উনিও অ্যাভেলেবল হবেন। আমরা তো ডেমোক্রেটিকের লোক, যদি দিল্লি মনে করে আলোচনা করবো, নিশ্চয়ই করতেই পারে। এর আগে যে প্রদ্যুৎবাবুর সাথে দিল্লির কথা হয়েছে, কি বলেছে দিল্লির? এরকম কোনো পজিটিভ আমরা পাইনি। তারা তাদের উদ্দেশ্যটা পার্লামেন্ট ইলেকশন হইতে পারে, যেটা আমরা বুঝি, কিন্তু এখানে তো আমরা নাই। কত লোক হতে পারে জমায়েতে 28 তারিখ? এখানে তো এখন আমরা তো বলতে পারবো না, কিন্তু 3 তারিখে মার্চ এখানে আমরা মিনিমাম 50,000 লোক খুব নেমে আসতেছি। কি বলবেন এখানে? এখানে আমাদের সেন্ট্রালের যে তাদের যে রোল, এই রোলের আলোচনা করা হবে। থ্যাংক ইউ। itu
जे महाराष्ट्र बुसुकबार माने सेंट्रल दिल्ली रेंगे एग्रीमेंट खेनानि कौ तंमानि जे साल क्लाउ मा चंनाय सिनि दंखा किन्तु बराव जोंनो थङि दंखा पलिटिक्स थै दंखा आबन बाय सिनि बुबाग्रा वानसुगिनायखा एकमात्र सिनि उपाय तामावनाय तिप्रासारावनि हामपान्दा तामावनाय तिप्रासारावनि भबिष्यत तामावनाय এবং तिप्रासारावनि सिनि नेक्स्ट जनरेशन नि भबिष्यत चिन्ता केनो सिनि बुबाग्रा बो डिसिसन मालाखा बुं थैयासाक जरानि माने जाया नुयावनो थांसिनाय तिप्रासाराव बाय बुं फाइट खेनाय जे बिनि साक बिनि रांमा तुंसाङा आबाहायखै बुं जत अन सालायरिखा आबाहाय तिनि चुं मा फाइका ओ जागाव हाथाय कुतरो र फाइये चिनि स्ट्राइक चिनि अनसन थै बर चुं पुरा रूट ब्लक थैनन बर चुं दंगने जत तिप्रासाराव गुसुं गुसुं माने चां तंनाय तिप्रासाराव चुं कोयो चंबाय फाइदि चंबाय सापोर्ट केदि महाराष्ट्रनि वानसुमर थानसानि माइदम जत फाइ महाराष्ट्र नापुरखादि आं आबन कोयो जत तिप्रासा सम दंनो जों बिदि चिनि माइथिनो चिनि अधिकारनो जोंखौ गणतांत्रिक भावे डेमोक्रेसी वे जों आंदोलन के जों चिनि माइथिनो थाबि केलानाय आबन चिनि मूल उद्देश्य आरो मै जत चिनि तिप्रासारावनो जों कोइनाय जे रवत सुदु जों तिप्रा मथा पार्टिया जत जे कुनो पार्टी पक्षेतो निनि भविष्यत तामावनाय निनि फ्यूचर तामावनाय निनि जेनेरेशन तामावनाय आबन वानसुगे जों सामु मातांलायनाय आंनि जों केहानि एगेन्स्ट होया चिनि माइथैनो चिनि अधिकारनो जों साये जों मालानाय अवश्य चिनि वाइचुमो आरो मि महाराष्ट्र चिनि जतनि बुफा जतनि गार्जेन चिनि महाराष्ट्र जतनि खासुसा बो चिन बाये बेले कष्ट बुंखा बिनि साग शरीरावनो जों नाये जोंबो बारि केम थाव दु फकाव मातो तामय मले तिनि राजबारियो बुं गाहामाखे तंमैमो जागाव बदिमा लामा राव फायो बुं साया नंया ने ओखा बेले खतु खमक आमय आं तिप्रासारावनो कोयो फाइपेदि महाराष्ट्र ना ग्रुप सुनो हाब संगठन साइमनो अजरावो बलाय खेतिफ्रावो wana lajak ina shin lajak tini sengnoka tini tipramotha tini bubagrani tudun mabai seng pray ek boshor hayung thangka tini tok sol mane ang je kuta daga bol tongo kintu abono seng tini balai khane ma wan chogo as a public leader हिसाबै गई आं साइमानो नगदते सिगो आं तो बीजेपी बाय 5 बोसोर बो दम फैका थामसा खलाय सामतांखा एलेन्स ल तिनी अबन जों तिनी और तिप्रादे हास्तेनि तिनी जे बरफ बुद्धिजीवी ज्ञानी गुणी बरफ र ते सिकला तिनी पब्लिक तिनी यूथ जत्तनो वानसक थाय चिनी तिप्राहास्तेनि बिरमान तिप्राहास्तेनि चिनी मानथाय सकथाय ताखौनो जों माइयाखौ आमनांतै जों बालाय वाना लायजाक प्लास जों नुखा जे बीजेपी सरकार फाइमानि परेवनो समाय तांमानि परेवनो आ दिननो चिनी होम मिनिस्टार जोंनो रिंखा सेकेंड टाइम जब बीजेपी आईपीएफ की सरकार चाखा तेवैसा सेकेंड टाइम समय तंगमनि आ दिनोनो जोंनो बरो रिंखा खुद आफ्रो सिन होम मिनिस्टर बरमगना अमित शाह सामनि पात्रा बरो फाइजा ओंखाय जोंनो बरो त्रिपुरा स्टेट गेस्ट हाउस रिंखा जो तो चिनी इलेक्टेड एमएलए चिनी सीनियर लीडर जों थां मालायखा आफ्रो प्राय 1 बोसोर रंगि थांखा आफ्रो बो सालांगो जे बने बुखबाय सालांगो जों जत सिगो नुगु जत मेडियाव काजा होम मिनिस्टार खुद आदा तंगो समय पात्रा तंगो ते गोबां मानेरा तंगो बीजेपी टप लीडर बरफ सालांगो जे तिब्रा मथानि नायमानि माथाय सप्ताह डिमान्ड जों कनसिडार खालायनाय तेजों आबाद जों
kaisa interlocutor जों संगो जों सालायनाय जों साया बरं जों साव खुद होम मिनिस्टार ते बीजेपी नि शीर्ष नेतारावनो अकक जों सालांगो अब प्राय 1 बছर गाय थांखा जों सिउ किन्तु ताव पन्ताबो सामों इमप्लिमेन्ट गयाखो आमनो जों वानाव जों एक्सप्लेन अबनो साव जे जों 2018 2017 आं बुंदोंमोन 2017 आवनो जों जगत आईपीएफटी आं तंफ्रो आबार जों मन्त्री गयाखो जों 2017 आव दिल्ली थांलायखा इलेक्शन सिगां आफ्रानो कायसा कमिटी खाजाखा अब जत साइमोना अब 2017 नि क आफ्राकाय होम मिनिस्टार दंगो राजनाथ सिंह आं जे खुद दंगो मोदी जी बाय जों अब प्राइम मिनिस्टार इंकलाइनि नरेंद्र मोदी बबे जों मालायखा ते होम मिनिस्टार राजनाथ सिंह बबे जों मालायखा आब्रो हेमंत बिश्व शर्मा बो दंगो जों लिड खालायनायखाय हेमंत बिश्व शर्मा न आफ्रो दंगो जे जों एग्रीमेंट खायो दंगो कायसे कमिटी खालायखा ब्र जों साइमोना हाई लेवल मडलिटी कमिटी subject kai socio economic political and cultural issue no tei kaisa committee khadaka abo under the home ministry government of india tei a committee ni chairman tongo abrok tiprao phaiga 3-4 mas ni pore ko tipra phaiga tipra bai kaisa hearing khajaga ni secretariat to sung abro tongo anga se minister जत तो पोलिटिकल पार्टी बाय ते एनजीओस बाय आ कमिटी हाई लेवल कमिटी मालायखा इंक्लूडिंग कांग्रेस बीजेपी जनजर मोर्चा दंगो आईपीएफटी आईएनपीटी आफ्रा दंखो हाय कबांमा एनजीओ बाय बर मालायगै ब्र कायसा प्रेजेंटेशन नाखा आफ्रा ताबो मोइतमनो जोंनि बक्तव्य बर कक साका मीटिंग हायगा जत पोलिटिकल पार्टी बाय डिफरेंट वे बरो मीटिंग खालायगा मेमोरेंडम यासखा जों खाका माने एक्टिविटी जौइ थानाय आ कमिटी होइते कायसा जों रिपोर्ट मानाय बा जों फीडबैक मानाय अकक जों वानसक माने फियाबा 1 बছर लाई थांका 2 बছर लाई थांका सेकेंड टाइम बरो खायफिका आबा मोइदो सेकेंड टाइम जों मीटिंग खालायगा आ notification tongo ana tabu kaos tongo within 90 days tar mane 3 mas bising na report na ko that high level committee report will be submitted within 90 days hai ki result kintu 90 lai thangka bisa bisin lai thangka last moment kang delhi thang saka a committee tamungkha अपने रिपोर्ट अपने फीडबैक जों नायगो आंनि जे खुद अमित शाह प्राय 5-6 बार मालायखा ते होम सेक्रेटारी मालायखा आं थांगे दिल्ली थांगे कुसखायाबनो आ कमिटी तामखा अपने फीडबैक अपने आउटकम जोंनो फनुगदि किनि बराबर फनुगिया अब काने एक्सपीरियंस कक्साव बेखौ पाथो लाई थांगा आ कमिटी ताबो कोन कुसक्रिखा नॉन एग्जिस्टेंट आ रिपोर्ट ब्रिलिया आ कमिटी बते आ कमिटी एक्टिविटीज करिखा आवके आनी पास एक्सपीरियंस फॉर द लास्ट 5 years तार माने जों हमन वासौ थाय जे बीजेपी रो चिनमंगताम बरो खाका स्टेट गवर्नमेंट हैज वेल एज लीडर ऑफ बीजेपी ते सेंट्रल ने आंखाको बरो दे आर नॉट सीरियस चिन्दु हकसना बरो साइमिया जों जे कसा हाजाक माने जों जे मुसुक माने जोंनि पेइन एगोनी जोंनि एस्पिरेशन आबनो बरो सीरियस खाखाया तैबो दिनै आं हमनो समाज सालाय दिनै समित पात्रा बाय आंनि जे मालायखा आं अनेक बार मालायखौ बाय आंबो अनेक कक साखा तिप्रानि बेसिक रिक्वायरमेंट जों तांगै रिजनल पार्टी माखलाय बानो अनेक बार साखा जमा दिया
nung hai borok sung samunango nung BJP habdi ano borsaka apro saka ang BJP hanan musugu Congress hanan musung tamu National Party khai musung neba jekon National Party khai ke aba aram sung saimano kuno cinta kerei kuno burden kerei kuno rang pujane obok kerei sung kaham ke samutang bano phiaba ang borsaka ane basic requirement ane primary issue je nang abo sung mai ko amon saka ang bono prai egonta he kop saka waisa sini basic requirement tamba sini land bogmana jakha azorabo angkha ko sini orne jonojati morcha BJP netaro ab hai kok sena borok sobo saragia ang sai bano aprang I50 minister ang samit padano onek kok saka bogmana jakha ari abor sung saimia isbilang land isaka land tabo phano tibra sarori yabo bumung kroi elatun kroi sung salayo sung boin putro sung hani besa we are son of cell but still land issue is very serious tabo phano tin borokni tibra saroni jagani bumung kroi land restriction khaijagia I include myself saka apro bono saka including myself as a minister ani punjala kroi saka notice piece of land ani bumung kroi ani babon tong thik no ani babon jaga tong hatai tongo prai 30 kali hai jong hatai tong baboni khero tong baboni kintu till to the amon saka ani pointo se bumung khaijagia chini babu songkai aso sitaya office alobro thangya bore boy ani babu thui thangka bo bumung khailang malia for the last 50-60 years ngar tong mani chini hatai lunga takphano bumung kuri khas phagse bakhe forest base khas ke tongu he boro thaka ang khut omai buktu bugi chini ja kare omai 60-70% tiprasa poribar takphano but nok thani bum kare mon jagani bum kare this is a big issue sir apro bonaja khari why then government not doing anything for the last 25 years CPM sarkar kono khailang liya for the last 5 years thang kada bok tini ni BJP sarkar kono khailang liya a issue ke serious kanaya neither state government neither leader abro serious kanaya aba kok saka unemployed kok saka bona so these are not burning issues ta hazar backlog post tin dong apra saka 35000 backlog post ab chini khatijak man thai abro mabu china khajaya okay oh my god no problem to you know we are compelled sing bad dongui masaka sing statehood dabi makaiga separate state kok masaka get people kok masaka because of this ada ini basic issues sing khajaya chin dabi mai au saka ngapa wala kha e over hero get abang na sing tini angte kok man kok saka ab sibia why our youth educated youth sing saka apro bono saka tangi urponti mathangba we have lot of insurgency group in now and let tongo tep to why our youth took arms struggle akono bono saka why our youth educated youth or sikito ya yeda thangnai ro urponti thangnai ro boro keneng sa o sikito asaka ro highly educated tangi bor mathangka ba opo herakang samri patron bujok saka apro bo onek serious khana ei obhairo chini je basic requirements maya apne babil there is no question asaka to join national party there is Congress BJP CPM they are national party bora barbar saka nung habdi BJP government angka habdi biplop der ani colleague bo bana onek success sakya ang apro no man bunu saya Sir, je buskangbo strike na mithangi to phiaba lukuro kubangma tabuk sungmu je laithanai IPFT wo je lama kasupur wo je tini tipralen mamkha ni busalai ma hai tabu budaw bo haina bagi ungno ni lukuro wana jagi to aborong la dengtam ko sana musuki bubagramia hor ro je thangmani bhubaneswar thangmani wo kunu borok bai bo bahini thre kok tumara to tan bagi mathanga borok tan bagi ri khata borok nuti bulu prom ke sak chini
tak ini burning issues but ini current issues जों महरा बुबाग्रा फाइमनि परेव जों मिटिं लायखेनाव साइमोन जों मिटिं सालायखा जों जत एमएलए दङ इएम दङ एमडीसी दङ जों सिनियर लिडार दङ नमुखा जों माने गथ कक सालायखा आरो जों सालायखा जों एक्टिक सोमाख्लायसिनाय जों बिजिबाय तखलाय माने एक बছर लाय थांखा दाफोन बराव आबानो इमप्लिमेन्ट खाया जों चिन एक्सपिरियेन्स दङ चिनि डिसिसन आगो द पार्टी डिसिसन सो बुबाग्रा साइजोंया जों खागाखा चिनि कमिटमेन्ट बा चिनि तिब्रा मथा जे स्टैंड पॉइंट सामानि विदाउट रिटेन एश्योरेंस जों कोनो चिनि कम्प्रोमाइज खाया हाउन चिनि स्टैंड पॉइंट चिनि ओ रिटेन हमनखे चिनि बो अमनो जों हेदाराखा आं सयतको मा सानाय जों आईपीएफटी खायफ्रा बाहायनो जों कोनो रिटेन जों आरो गैया बारबारलि कक लायखा कक बैसला किन्तु आरो कोनो रिटेन करै चिनि जे जखन ते हाई लेवल कमिटी खायफ्रा कोनो चिनि आरो चुक्ति खायदे गैया आव तावां साइसे कक समासाव बर साका जों दरन हाय खायनाय बर जों कायसे कमिटी खायफनुखा किन्तु आरो बोथ पार्टीज आरो एग्रीमेंट खायदे गैया आव चिनि मिस्टेक जों आईपीएफटी नम्बर मिस्टेक जों बोथ पार्टी सय खायदों माने जोंनि पार्टी प्लस बीजेपी हायगोबा गवर्नमेंट ओमफ्राय एकर्ड होनथाय जाबाय कि अब एकर्ड होनो ओमफ्राय एकर्ड जों खायदे गैया अब जों मिस्टेक ओमफ्राय जों बरन कक सातलिया बर कमिटी खायफनुखा हाय खायना सो बुखबाय कक सासिगो किन्तु आरो बर अब जोंनि मिस्टेक बागै जों साका जों रिटेन मारनाय दिनै खोना देखो रेडी किन्तु जों रिनाय ओमफ्राय एसफ्रन्ट गाय कक नन दाबिनो जों गसखा जों रिनाय नै एखम रिटेन मारिनाय अबाय जों सानो दाबो आ बागै जोंनि स्टैंड पॉइंट ताखनतनो साइमनो तिब्रा मथा तावफानो अनेक करात जोंनि 13 जन एमएलए दङ जोंनि स्ट्रं लिडार दङ तिब्रा राज्यआव जतो साइमनो जोंनि तिब्रा मथारि पार्टी नो जोंनि मैक्सिमाम जोंनि कम्पिटेंट लिडार दङ जोंनि कैपेबल लिडार दङ जोंनि कोनो वानाना करै including चिन बुबाग्रा जतन पाब्लिक बिसेस खालायो दिनै जों नुखा चिन जखनते बुबाग्रा बो डिक्लेयार खालायखा बो दज्य अनेक बर सयखा नावजल साइमाना बनि सरे हामियाते दै बो साबुं खपन गुरिगु सामखाय दंगो बबो अनेक अपसेट ngui दंगो आं एकटेक सुख लांनाय चिन्ति प्रश्ननि बागै अब बारबार साइ दङ किन्तु बनो somehow borok जों borok tamsanai play खायमा हायं दंखा अब जों रियलाइज खायखा जे एक बছर ngui बहायनो borok कोनो पैसा जों ठीक borok आइसा कक सायखो रेनाय अब हाय कैसा कक साइ दङ कक काम साइ दङ किन्तु वास्तव borok हाय प्लेखो जों अब कक साका उसगा थांगो दिले थांगो दिनै जों अमर मा सानाय जे चिन्ति प्रसारने जे अवस्था लाइक हामिया जोंनि नागालैंड बाय कम्पेटिटर खायदि मणिपुर बाय कम्पेटिटर खायदि आसाम बाय कम्पेटिटर खायदि जोंनि सिचुएशन ओके बेलाय पेथेटिक आं आबो कक्सका मिश्रना कक्सका इफ यू कंपेयर विथ मणिपुर नागालैंड आसाम मेघालय त्रिपुरा वी आर नॉट सेम our situation their situation is not same apotro koksa kapun for Nagaland what is the problem their own people are running the government Naga itself is the chief minister but in Tripura situation is different and why you always compare with the Nagaland Manipur Mizoram no Tripura situation is different omara sungu bona komasaka किन्तु प्रोसेस में नागा ने कक साव मणिपुरी कक साव बर बायजनो कम्पेयर खालाय चिनि जे माथाय सौथाय दिलेंगै दं हाबो कैसा डिफरेंट अब कैसा इश्यू दं बरिबा जों दिनै स्टैंड पॉइंट माराखा महाराष्ट्र नि जाय बो मावानसका जों कैसा एग्रेसिव मूवमेंट जों माखलायनाय जों एग्रेसिव मूवमेंट खालायनाय आंखाय बर तुनो सिरियास कनालिया
Abang bagino sung tini masalah ka sung buba garama koika sung kese strong step mana sinai. Abang bagino botini one chokka sung ta serious step mana nai bo hangga strike tong nai ni bo nijin saka. Sini bo jonte press conference khefro ang nije betongo bo bele emotional. Sini buba gara khai belai bukha kalai belai bukha norong bo kok saka ngene bo mukti phai thabo. Ang bhai no ang ba mia pro onek dukhon angkha. Engkai o bhai khlai sini buba gara no onek borok advantage nau sujug nau ang je muchi mani. Ang to buba gara bai tabo ni simia bo trai phun sang mono sinu. Jong buba gara class 6 7 proito apnang bai malai jak ang sinu bono. Bo belai bukha klai ni bagai borok bono sujug nau ang free frank kok sam masau. Engkai jokon te declare khai ka engkai no sing borok belai khene wana dakha sing tengne sa belai ke ang wana kha. Engkai no bo press conference khai ka khai mani pore bo chini Delhi ka pe kha Guwahati ro sung kama kok sahojak kha. Engkai mi afro ang je khut tonga afro apro bohotat ke phone call ma kha chini Samit Patra chini spokesperson national spokesperson BJP ni tei bo notice in charge bo bono saka bogron saka nungisa anaro faidi sen kok salai nai nung bai kok salai nai important issue tu kok salai nai nungsa phaibe ke chau ani bono request ke gang khana aro chini ekemisra bo tong nai ke sengse kok salai nai bo mia pro thik rondi bo kok sapro nong khana chatta ro kok sauka sarini chatta ke to emergency thaka bolo na tiket matang nge aprono ang sa mora saka nge bo sawo ঠিক আছে ang thang phaigra na bol tam sanaigra na tamak chini bohna moras ke balai boha kalai balai biha kaham buni kono boino bo balai respondo o bhai ang branukha ke bo thangka ke bo sawo je taw malai nai tini bro muswali ang siamote 9-10 bro malai na ke bon loge sung saka loge tlang ding ke bo saka ang elopnit lang nai ke LP bu saka good very good kaham nangka LP tlang di ngetau tin bro LP bai tin Maharas Bhubaneswar per kok salai nai 9-10 time khana ang khanawo apa bro malai nai malai bro detail kok sanai tei bro tune feedback ra hodai at the meantime tin meeting call khaija sengoro 11 ta somoy chini manika kuto tin joto leader block level hoite district level, central level, recini joto wing organization tong chini, boro bagai sentiri meeting hai nai, chini meeting cholai tong nai. Tini obna ang sai mano chini tebal sarok, basi ka seng birman, seng manai tong. Fiaba jora go, ang baka balai tong teyang go, mawan sogo, chini boro rok dojok kurui. Dojok kurui bagai seng balai kano. Samutai yang tanggo. Ang kasi example loy masaka, mekro masaka. Nini to ni Nagaland. Example kasi sawon. NSC na ayam Nagaland. Tapor tok so ito. Koi botsorong kabar tok tole mani. Ang kako pray 10 botor kai thanga na. 9 botor. Tak tok tole ito ko. Payak ko. Si para buso doddo. Tok tole mani Nagaland ro pray 8 botor thangka. Sung tok solem sengka, ek bos sung kochini tok solem mani. Get tin Nagaland hai baro, arin baro, tapon bor patient do jong tong baro. Tinin thai, ek 2 mas sengka se do harang thanga. Abang isi success ya. Event ni netaro bhai no. Ti di baro sarok asale ang mane masane covid masane kata. Sung dojo kuri ek number, sung loop samia. Tini ang tangi mawan thoba. Sini bikarang khol, amor kahama ho. Japan itu bikarang khol, sini dah jauh di Jawa ma, pojin era tu ni, era kaham. Bro, ang cerai itu lupa hiu, bro, ang cerai lupa hiu.
tani klang tu klay ber dodjo ber sibem klay makamu kongres klay makamu bijim klay makamu ber klay ble kotin ya tong tini belai ke seng bermak respect mak klayo mama nego ber dodjo sokti bona seng mana ini pebak onek nera tongo dodjo kurui ek bosor tongmaya dui bosor tongmaya yang waisa abano chini public ro abo businaya abani bagi angka ko tini je seng sabarin to mani prajo seng je bukto buging to mani obane kaisa karon tini dodjo kurui tini wansoma kurui tei bang ko nai tin leader no singo ni je kono party khaidi kampo ni bepar ko khaidi kino neta bai neta seng bai chim tibra sa je salai mani kok chitra salai mani kok ham je salai mani abo kaisa anglai chalai ang realize hega tini obo hero ব্যক্তিগত abo kono import kori sini kita issue basic si angtang tin tibra mota khaiba angtang ba BJP congress khaiba abo ni man thai sokta ni bagusi और कोन व्यक्ति इम्पोर्टेंट या इंगे चिन बरो का व्यक्ति को थांगलाय बेसी बा अब बेलेगे चाहिए आं कोइ नाय जो तो पार्टी लीडर कोइ नाय नों सीपीएम खैदि कहम को बीजेपी खैदि कहम को मथा खैदि कहम को आईपीपी खैदि कहम को नों खाइ थंदि अब कोन बेबरिया किंतु जों बायजों बेसेबा थिन तिब्राव नुगजो बहाय आं तो अनेक आगुरिबले मिजोराम नागालेंड मणिपुर आमरा ब्रो हम हेंगलायासो ब्रो पार्टी नों इम्पोर्टेंट दिया और जगह वो आंखा को चिनी सोसाइटी चिंती फ्रादोफा जों बेलाय के फेलाय दं बैबाय आबर बगै जों दजो मातंनाय दिनै जों साराति माबरो आं खरमाखा इभेन बायरनि बरो बानो अनेक आनि बन्धु दङ फाटारि बरो नि दिल्ली दौनि हायद्राबाद दौनि तामिलनाडु दौनि इभेन नि महाराष्ट्र दौनि आनि गोबां बन्धु दङ आनि बरो कक साहोका जोंते बुबाग्रानि अमहाय बरो खनागै सारा इंडिया को कापाई थांखा तांके महाराष्ट्र अनेक नौ साइमन बने प्रभाव दं बने ऑल नॉर्थ ईस्ट इंडिया नि ऑल इंडिया वा बने गोबां फ्रेंड दं बने फ्रेंड दं बोतर खनाबै बरो वाना जाखा अब कहते नि इंपोर्टेंट इश्यूज बोगरानि ते स्टेप ना माने आपन बरो बाले खवना जाखा तै अब तै बरो दाबो चिंता खालायतो आपन बगे आं मा सावो जोंनि बिसिङाव गोबांमा चिनी बोबाग्रा आनो बने ब्रा खाकाव को साव बब दुखना जाव तांग जिबर थांचा करै तांग बर चिबर बेक्ट तो माइ खैलाय ए ओभरो नजों माया खानाय हायके चिनी तिब्रा मथा बाति दिन दफा तिब्रासा जों आगो थांगिया आं उसों वो कक्साका तिब्रा हंकै दाव कायसा एग्जांपल खायजा दं ताव आब्रा जों वासन दरकार नि नों बारे थांनाय दि नों तेलंगाना थांदि नि आंध्र प्रदेश थांदि बेन दिल्ली नि नायं बायराव थांखाय नानो थांखाय मेघालय थांब्रो सालाबो जों तिब्रा हायते इंलिया बर खाथि सालायो बर मिटिं दङ आं खुतंगो न थाइमका आं बेयाव मा खालामा बुक्तो बुगिंखा आना बर फुनु कक्साव ओजान थांब्रा आसामाव बिराद गेदारिं अबो नगाव आसामाव आफां अबो खायतो देसा खायतो बर साव लुकेट मेबार जमातिया बर कदिस दाम खानाय साइदिमान बर हात तमने जा तमने बर देश तमने बर राज्य तमने बर माने तगि थांखा we have to learn example from जमातिया साव जोंनो नासि बर कक्साव जों तै तिब्रा हायना मुसुलिया तिब्रा जय जों मुसुलिया जों स्रन नांनाय जों खासेना नांनाय नेसे जोंनो फुफुनो उसि बर लेक्चार ओभार जों खायजागो बले लासनो संसा we don't want to be second Tripura hay saw bro Nagaland bro Meghalaya bro even in Delhi bro hay saw all jorawo point sin bro ta phono sing khasiya bori bagai angmon koinai bobagra saw ham khai tongo tini bo kok salai nei boba neshoro botono feedback ronai ngklang khako all jorawo right time right situation election night tong lok sabha लोकसभा जफन फाइथों कांग्रेस फाइथों बीजेपी फाइथों अब इम्पोर्टेंट या जिन इम्पोर्टेंट के जिन मान थाई सकताय जिन कन्स्टिट्यूशनल राइट अब सिमना नांगैसि जिन आंसर दलनि नेचार अबनो जों बीजेपी विरुद्ध थांगिया कांग्रेस विरुद्ध थांगिया तमके जिन मान थाई बो पार्टी बो दल
chini poro serious khai abo sing nai nango BJP khai ke sing BJP no support khai nai Congress ke Congress support khai nai chini Tripura motha anchal dol su Tripura motha ya je anchal dol ni nature abono sing nui to anchal dol ni nature khai chini society ne bagai sin local issues chini important ke chini local issues nung to onte BJP khai di Congress khai di local issue na bor important romaya bor national issue thang ya was different chini anchal dol khai mani regional party khai mani inkai sing chini first priority inkai chini local issues chini local issues sing implement ma khai nai national party khai di ni local issue no pau ma thang nai always different kirchin bor abar bujiya ang onek bar pau ma so chini Tripura dofan bor ma so chini bor kabang ma bujiya tong tuma buddhijীবী tuma কর্মচারী tuma সাধারণ বড় youth parane boro rok tinti sarok takpono rasjeno buji ako salai go chunane chin boro rok tam osohai chin boro osohai gorib ne bagui chun boro femlo chun boro phokeu onek salai angkhana khablo onek salai जों BJP खायला नांनाय कांग्रेस खायला नांनाय ओंखायसो chin दफा मुक्ति मोननाय जों उन्नतन डेभलप होनाय जों चाकरि मोननाय जों नक लांग्रि जागनाय हाई शक जों मोननाय आबागो जों कांग्रेस खायला नांगौ BJP खायला नांगौ होनो CPM खायला नांगौ जों बुजाव जागौ इनके पारान बर आबरो ओ हायदा वा सलाय बर आं BJP खायसे आं नरक लांग्रि जागनाय चाकरि मोननाय कांग्रेस खायसे हाय मोननाय दिन मथा खायै बा IPF खाय मांगला ए ओम हायगे चिन साधारण बर बखा उल्टाङै थां आबा सार ताइकासे सुंमो ताबु बारनि इ सुमै तंगनि वाग्र टिया खासिरि सानानि जरा सकपाइखा TTC नो स्पेशल TTC नो तुयै ओ TTC आबो IPF तिरो से खुइला खायमानि यां जनजाति मोर्चांका संजि खायमानि आबो तिरुपुराव बिल पास खाय पार्लियामेन्ट सिमिसि बाकी दंसो जत ड्राफ्ट कमप्लीट ताइ 10% ओ TTC नो तिप्रा मथा तुबै फायै हाय पब्लिक नि माइलिस नाना नाय दं जे सोशल मीडिया रो भाइरल दंमोनि तिप्रा मथानि डिमान्ड हंगाय ताबो कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन ना ओ TTC दो दं किसा लुकुरक साइमाना मसो चिनि डिमान्ड के ब्रॉड स्पेसिफिक या constitutional solution constitution tam tongba jeda constitution matai tong abdu mare nai constitutional tam subject tong chiri bagai ala to se dong ni kwang se tong nani article 23 tong ke 144A tong kada kawang dhara tong abo to tabo tok ni bhi chora nai TTC hunde tam abo to part of the obviously constitution si kintu TTC मामा वाइबो जों साक्सेसफुल जोंनि फुलफिलिं जों अबनो सालायो जों तो नौ साइमानो जोंनि एक्सपार्ट कमो दङ जोंनि इभेन दिल्लीयाव जोंनि उकिल दङ जों जोंनि उकिल रमजाक आंनि अनेक बा मालायखा कनसेन्स सल्यूशन साखांखाय जों ब्रड सेन थांमोन जखन टक चलेफ्र ड्राफ्ट चलेफ्र जों ड्राफ्ट रं याफाजाक ओंखाय अबनो बुजिया साबतबो याबो इम्पोर्टेन्ट या आं सारा मोसोगो ठीक आसे TTC जों और हका अब तो जनजाति मोर्चानि इलेक्शन मैनिफेस्टो दंमोनि नौ साइमानो जनजाति मोर्चानि इलेक्शन मैनिफेस्टो जों लुखा डाइरेक्ट फान्ड हाई TTC गा अब तो बगर बर आबर कक्सालिया बर जस्ट सो बर साइडका जनजाति मोर्चारो हाइनो जखन आं IPF दंफ्रो जों कैबिनेट पास कर हका TTC हाय अब दाराते जों आबर हका kita apa takut thui tong le do nang sala nang BJP ঠিক আছে tabo chini maharashtra ang ke abon sing sai make bora ke bolai kok ham sanamo hamano suno sede ba oni 90 days bisire nahi ne chini high level committee report nahi ne aro TTC tong le ke abo to sing saya boron sao ro tabo nang Moras bakat to live lang sa pan pila sakable omecha ne sakable johnson rinai hne ka omecha saung ke to bo tong thong tham lesung ko khede ba o to moras saya moras sadang si bo sau de to ngote moras sadang ke ba boro kotor kok samani ba even chini mukhyamantri manik sa bolektor khable waisa TTC sinai hne no khel deklai manase ne khud sajak
मीटिंग को बासन जागबो त्रिपुरा टीटीसी थांसिनाय तारातारि टीटीसी थांसिनाय बसाबले दा टीटीसी बाव जे एग्रीमेंट खाने नाय तुमने आबो बुसि खेलायसा आबो सेम द बाहाय आबो सेम क्लाय आसे सेम क्लाय सगिया तमखेबा जों ताबो कन्स्टिट्यूशनल जलसन जों नायो जे त्रिपुरा राज्यगो बो आइन मा खिलाय खांखाय सिनिबां पार्मानेंट सलुशन नाय आबो जों नायो टीटीसी आरो लैंड पावर तंबा माने नै जों बो दारा बो आइन थेपा खांखाय सिनि पार्मानेंट सलुशन नाय जों सेफ सिक्युरिटी नाय आबो जों नायो आबो जों सारख्लायनाय बोमुं गासै कटरिया नों आ आइन लागू खायखांगे डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बाके जों सेफ नाय मोस्ट इम्पोर्टेंट ताबो लैंड आं बन बारबा साव आमर लैंड इश्यू दं जोंनि के पॉलिटिकल इश्यू दं ताबो रे जोंनि आरो नियो स्टेट गवर्नमेंट नि आजागबो जब जोंनि बुस्थुं 20 टा सीट दं 20 टा सीट बिसिङो जों 20 टा माफोर जों सरक खालामैया नोंखौ आजागबो जों सालायो साकाजे सीट न बहायनो जों इम्पोर्टेन्ट मारे नाय स्टेटहुड दाबि अब तो तिनी अल्टीमेट सलुशन छी आं ताव छरायसे कौसा मजो स्टेटहुड दाबि सेपारेट स्टेट दाबि अब ताबो बरो आबनो गसैनाय फान मानो गे स्टेटहुड दाबि माय खै जों खायलि अब ककिया जों बुजिखा तिब्राजनि सिसु जों बुजिखा ताबो नायने दि चिबरो साधारण ब्लॉक चेयरमैन मामा बायसि ब्लॉको दाबि दा समाय बायसि पार्टिया गाय थांगो ताबो तांगै बीजेपी बा निने आईपीएफटी जोंनि साधारण बरन थांगै दंबा ब्लॉको चेयरमैन दङ साधारण गरिब थांखे ब्लॉको नों बीजेपी यांखाय आईपीएफटी एखनो वाग्रिया न तगरिया नों तबाव हादि न वाग माथ्र आसा बाबन हाबो थांगो अबसे पार्मानेंट सलुशन या नोंखे अम हायखे जों साधारण ब्लॉक चेयरमैन थांगै दङ चिमरनो अबसे नुखा बरमाव जों खाका थिन इंटरिम रिलीफ माने जों ताबो दरेसि जोंनो नि लैंड पावर डायरेक्ट फंड द पुलिस बिल ओमफ्राय गमत इशू दं जों जेसु आफार मांग्रालेसन एडीसी ताबो जों आबो जों साइ दं एडीसी दरेसि नि सिरबो बारे खांखाय जों स्टेप बाय स्टेप आं आगेबो कक्साव न खेलफेदे जों स्टेप बाय स्टेप मा कानाय नों जेकुनु खरसा बरक नों मेट्रिक पास हेके नों कलेज थांमाबा कलेज पास हेके यूनिवर्सिटी थांमाब्ले नों गासै टारगेट यूनिवर्सिटी बाथमा थानायबो नों स्टेप बाय स्टेप मा कासानाय नों माइजों पास संग्रादि 12 पास संग्रादि बीए पास संग्रादि एमए पास संग्रादि हेके मा थानायब्लेसो गताबो वानसाव दि बनिबो ने जों सालो चिनि बरद अमह दिनि जों मा सिनाय जों दज मा दंनाय चिनि लिडार पर फेट मा दंनाय के बुबाग्राम सागा जों ताबो सातनो बरद न जों बाहागो जबानाय बरिबागै आंखागाव चिनि म फाइनल चिनि टास जों दंगो अंख अंनाय अंखंगिया आं उसबो कक साका जों दुअ दाय नि सिचुएसन चलतै दंतागो जों दिनै जतन एग्रेसिव जों तां दंगो जों उसबो कक तिनि कक फ्लायनाय चिनि कायसा त्रिपुरा दफानि बागै हामख्रायदे बागै नो पार्मानेंट सलुशन सय फानम चिनि ताबो तिनि बेसिक रिक्वायरमेंट आबो मांग्रा हांखे जों सामख्रायनाय ताई चिनि अल्टीमेट गोल आबो मरा बारबो साव चिनि आसन हम तो सेपरेट स्टेट छे आबो तो मुबो खाय थांनाय नों ओ ताबो डायरेक्ट फंड बा लैंड पावर मा हांखैनो चिनि त्रिपुरा मथा पाइ थांनाय चिनि पता मथा खायनाय करिखा अबे कगिया सर पाइथक सोमुं सर सालायते जरां थांखा पाइथक सोमुं अबन तंनाय तुमुं न ताबो एमपी बुस्तां लोकसभा नि सिगां बीजेपी हाबां बा सेंट्रल गवर्नमेंट बा बीजेपी एग्रीमेंट तुमुं साइन माया हंगांखाय बुस्तां कायसा पूर्व त्रिपुरानि आसन एसटीसी आ जागाव त्रिपुरा मथा बमाइका फाइट खायनाय बीजेपी नि एग्रीमेंट मांखा बीजेपी नि पके फाइट खायनाय तुमुं एग्रीमेंट माया हंगांखा त्रिपुरा मथा एका बासनाय बाहाय वान शॉट बुस्तां तिर सालाया आवते त सालाय दंगो कत कयदिन बिस आवरे जालनाय जों एकटे कसमा खायनाय ओब्रा सागावले चिनि स्पेसिफिक कोन चिनि अब टारगेट करि जों बीजेपी बाय एलायन्स मांगनाय कांग्रेस बाय मांगनाय अब कोनो चिनि अब करि ताव जों जासायखै दंगो जों टेस्ट खाय दंगो
बो पार्टी सुनो बरो सीरियस सुनो खाका सब सुन हेल्प फाइ इन केस दोरिसी तब तो इंडिया नोंथांका इंडिया ब्लॉक रॉक जों साका जे नो दाबिनो जों नायनाय बर भाइनो दोरिसी नो रिटेन एग्रीमेंट साकाखै जों बर जिलाखाय नायनाय बीजेपी रो भाइनो एनडीए ब्लॉक वो एनडीए ब्लॉक भाइनो तब तो एकदम जरा शॉर्ट दंखा एनडीए बाहाय जों साकांखाय नो दाबिनो जों नायनाय बर तले साजाक एनडीए तले साजाक एक बसुन थाखा बर खुद बर नि साजाक नो दाबिनो जों नायनाय जों रिनाय हाय तसलै दंब्ले बर तले साजाकसि किन्तु इंडिया ब्लॉक भाइनो जों ताबो माय कुनो मायाखौ किन्तु जों नायसिन दंगो ताव दो जरा बलाय कम आबां जों सावो बगदा साव जों दिनै एक दुइ दिन बिसिङावनो विदिन 70 आवर्स अबसां थानाय yang pantamano yang pantamano tapos কোনো সিউরিটি করে তসলই তঙ্গো নাইগ্রান তামু কিন্তু বনবাং অবসাও চিন্তা হরম অবনো চিনি আঞ্চলিক দল এজন্য পার্টি নি নেতা রেখে অবনো जोंनो साबो साइडआव खाय चिनि बां साबो चिनि उग्लाव बाचा आपले जों नायनो सामुतानाय देखिए मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं 10 दिन दिल्ली में बैठा रहा मैंने पिछले 1 साल से बहुत मीटिंग भी की है उनके ए के मिश्रा जी अगरतला भी आए हमने नॉट ओनली त्रिपुरा मोथा समाजपति ATTF के जो रिटर्नीज थे क्या बोलते हैं TUIPC का नाम है उनका उसके बाद बीजेपी के लोग IPFT के लोग सब ने उनसे मुलाकात की उन्होंने हम सबका व्यू लिया एक बार नहीं 2 बार लिया उसको छोड़ के भी मेरे संग बहुत बार मीट हुई तो अब मैं वेट कर रहा हूं और क्या हो रहा है बोलते हैं हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा तो कब तक हम अपने गरीब लोगों को बोले कि हो जाएगा जब तक इसका कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन नहीं होगा तब तक आप देखेंगे कि हमें फोर्स किया जाएगा किसी और स्क्रिप्ट में लिखने के लिए हमारा ऑप्शन नहीं दिया जाएगा तब तक हम आज भी 95% त्रिपुरा के लोग तो त्रिपुरा के इंडिजिनस लोग तो त्रिपुरा के हैं स्थानीय लोग हैं आज भी उनके पास जमीन पट्टा नहीं सब फॉरेस्ट लैंड में रह रहे खास लैंड में रह रहे ये सब चीज को सोल्यूशन करना है कि नहीं फंडिंग के बाद EDC में 35% लोग रहते हैं आज के दिन TTA ADC में हमें 2% बजट मिलता है इसका प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा तो ये सब चीज के लिए हमने कहा था कि आप जल्द से जल्द एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन लाइए अगर नहीं ला रहे हैं तो मेरा कोई राय नहीं है तब मैं निकल जाऊंगा हताई कोतवार में मैं बीमार हूं ठीक है लेकिन महल से भी कभी कभी राजा को निकलकर जमीन में आकर गरीब के जैसे भूख में जाना चाहिए और आई विल फास्ट अनटू डेथ टिल आई डोंट गेट समथिंग रिस्पेक्टेबल either from the Congress or from the BJP because nobody has come and thought about the indigenous people so whoever is willing to help us we will talk to them tamni bagai hingake जेकुनु बिजेपि फानथों मथा फानथों अयन पार्टी फानथों जे बेबांनो फागिरि उइनाय चिनि दफानो फागिरि बररक नेता सावो बा राजनिकायाव जोंखौ माहिया जों ताउक ताउनका आं मियाव राजा इकक सलायखिया उसं सलायखिया राजा सावो अनन्त आसक दिन आंना सिंमानि बरक जों माइ थोङै दं मानसियाव गां साका नों साबाय एलेन खायनायबा गभर्नमेन्ट बाय दाना बिजेपि बाय apa kemasaka gobernment eklayjin sawo yes all right sa perang nang tawa nanti जों joto underground tongnai besang tongai जों बेयाव tongo hisaka India government ekota aro salam tunggo omor party nije president bong kasini advisor pikiran call sini TUR sini advisor chairman montukolo ingkangke vice chairman omaike जों tabuk tripura ganangai sini prai 5000 771 जना मटर सिनी गतंगो अमाके प्राइस 6-7 सिनी बको गवर्नमेंट जों माइताम खलाया इंडिया गवर्नमेंट बाय सिगे ट्राइपार्टी सुक्ति खायमना बो कतालियाबलै ता कक खलायना कतालियाबलै आगिनि राजानि जरा बंगो ताबुनि राजानि जरा बंगो ताबु खंके मथा क्राकनि फैया बंगि दाबि बाय सिन दाबि ताम फेलायबा ताय रखे बेबेनो चेंगता मांसै आं नुमानि जरा तिजा तांगै चेंगता India government officer of Singo to Vitubru Netarago to Vitubru or especially by
TND bai chukti khlai mani katatar ni bera roinai bidesi sichinda to khlai nai wanjino distance angke ma tongnai ko bera boru jagya chini to khlai jagya kok borok roman script bai ai kok borok bai all India redu separate ko khlai dai ni chin TND bai chukti khlai mani tabu go obo khlai jagya tai ingangke ATTF be khlai mani ko sung minus government ai pass khlai mani oro tongo srai ke introduction of in-line permit inner permit aro Tripura government of assembly pass khlai ne Delhi rohna kok 30 bosor rohlia CPM rok batpar Congress rohlia batpar tabuk BJP rok tabuk borok batpar no hurman borok abo bud ni ageta mang borok bud ni ageta mang borok bud ni age BJP o Singapore tongmani ang rastrodrohi ni ma hangaple apun ang kutu jora borok no hangai nai narok batpar mang ngai nai tai tamaro action taken against foreign national sung by the matter will be examined by the Home Department of Tripura abo borok khlaya ko government khlaya officer batpar bebek officer dia paksa kam tongo pasti o bebek ka hamya ya ka ham tongo di demarcation ADC no tam khlaya borok CPM ni jorawo wansa rong na habrka burung habroi nai chini borok songa gorse khlaya abo no agini nahar na ni chingkok rumani borok tabu khlaya ikoro CF try tongo leader shall submit list of the directorate name of place village BC parane bong urde village bong urde ni rumane tabu ria singo bo olre baksa ka kinto borok khlaya tai tama introduction of mur power TTC dise no direct mur power disaka bumahai mur power direct funding urde nale territory council ka di nale usan hut khladi eka singmo tharo ko kun dabi feria phakiri dongka BJP ro burman waisim phakiri dongka borong dorang ka sing BJP ro tai para habria sing koyek borong habrman ula habria khlainai tai tama separate police force ikoro price thiksa it was informed that TTADC had issued certificate for the implementing TTADC Police Force Act 1997 जों 30/7/2021 मिटिं लायलायबाय बरताबो गभर्नमेन्ट अफ पुलिस फोर्सनि आलादा TTADC आलादा ट्राइबल फोर्स नांगौ क्लायाबो ताव बासमा सुपि दङ एटिटिआर बाय providing the more power regarding জাগাनि ব্যাপারে TLR Act এবং TLR Act 1960 এবং 61 borok khlaya जों माइनस पास जा borok khlaya जों khlaijane tabung korbo tai tamo renaming of the place o hatai kotor age bormura tongmani जों tabo prai 150-200 ta sini bung khlaijak nang jak tongo begunbari antokpara teisa rangsa tholibari oborok beng tongo kintu o hatai kotor khlaija tai gonga teisa khlaiga tai khlaya tabo wahai na prai 150 ta mota sung jamarjak borok khlaya শেষ পর্যন্ত মন্ত্র কলাইবাই অনন্ত দেবর মানে ও কমিটি রিনেমিং কমিটি নিও जों बुं दाखा ताबो मिटिं नुं या बरक बर कैबिनेट पास लाया ताइ जामो और दि मैटर विल बी एग्जामिन हेल आलियर जतो माइनस पास लाय माने 32 टा पॉइंट दङ ओ माइनस बरक लाया ताइ जाम खलाया the introduction of the कक बरक इन रोमान स्क्रिप्ट और सराय सरायकासि नि माइनस पास लायजाक 31 Ar Sitam Sajak, it was informed that the state government has already constituted a committee on the matter. Roman script, Bengali script has already been introduced at the Tripura University. Ar Roman script by Choli Tongai Tongap, Sekintu, Santamka, Gaza Gawa, Tripura Sari Ekanginai, Lord BJP, the class machine, Ajis no Devorma, Richumine Burakanuknabla, Damaya, Boss CM Tonga Tongmani. Bosiam tengah-tengah ya tiba, anggus lekanggo kasih project jomar lain thangmane, mudo mano, andro prai 15 ta project lang thangmanang, sini TYR di sini bagai, bura-buri sini project, uskuni project, banthana ni project, tui project, lama ni project, tai, engko tonggor nok sini barobosan tonggor tong garing tengah bagai nok tangna ni, tai di tangna ni, omai ketlang thangmane.
Oh ma, ada kasih second secretary baik sing kurang lain angtu saya bu minister saya semia. Travel minister no dekat, tapi bagi yang kan sin siam ni roh. Adi bo bini ya go, TDWS bo bini ya go, tapi borok kiri kada. Agi ba CPM ni amalo ba riang rong no bo minister roble. Kintu tak BJP ni amalo sing tamu nuka. Awak ni bagi no, sing tamu. Sini DUIPC rok sing decision naka. Sehingga hasil sanmani, hebat odep kana mangara tengah ni nai, sehingga kes buria, hingga tak maskan yang ke raja nak fakir ka borok, mau sana kok lebar fakir ka, sehingga itu introduction, sehingga itu already sehingga minus pas saja, ekor tu sudah, awak sehingga tak mungkin nulis mana nang, officer faldo, kodo gulu officer faldo ni bagi nai, awak tahu sehingga mungkin nulis maru, tabang besar masih sesamai, dilihat hangi nai, home minister lo runai. Prime Minister Norunai, Rashtrapati Norunai, Home Travel Affairs Minister Odul Munda Norunai, Ekemisi Norunai, Airport Taisam semua, Social Justice Empower Minister Rathawali Norunai, Abo Ruing yang kaseng besang ni masang kaseng case file clash nai. Tangga hingga ke Prime Minister Soy Klajak, Beherok Sorkarok, Prime Minister Rajbandi Soy Klajak, Kelaya implement. Taitamo, dosro de bominister tongkur soy klaja klaya. Sabni bagai, orang ni wanzi dok tongmani bagai. Abu nang spesialis alam sungo. Norok Jaspan BJP kladi, norok Jaspan CPM kladi, Kongres kladi. Tabuk soy himna yak motor sabo. Sini habu agara, produk deborma, bos misi soy himu itongo. Ada sabla bo, onon tani soy hamyang tia sini klailang nai, noi. Nung takir de, sung tongo. Tabuk abu simia, ang sini. Andra karun tongai tabu ko bolongo tongo ang boroi kok salayo salai narok sing thong mai ka nok ta thok de pati bai kuno din ta ta di goben bai indi milung khai di 6 mas ni bisingo 1 bosor ni bisingo 3 bosor ni bisingo implement khai ব্যবসা khai di borok tamu khlai dile khlai nai kok sawi tong gorwo officer to haltu bla ador khayo sariwo khariwo plan ka sariwo hai khlai nai chini borongo thungu Tunggu nai, leru nai, implement klaya klayo. Apa ni bagi no? Ini tabuk omai dosanggo. Ekor tu wajah le, montu kalau song dol bayang ka, sini dol bayang ka, pikiran kalau bayang ka, editia bayang ka, tabuk raja bay, underground bay tabuk nai. Seng bebang no, sini ekor kaimen no implement kai di sana seng. Dorang orang hangka Greta Thunberg tu song sano. Sini RPI parti bu sano. Dorang angka sini RPI parti, bo minister orang finai asuk finai saling satamni cawana bo, angkok salajak, presiden salajak, bo hangka agiwo, Daud Ibrahim ni bini samtangai bagi, tak bo social justice minister ngo, bo Northeast to samtangi tongo, bo ni no minister ni kiriya, bo minister orang ni hukum minister orang bukti becik kok sawo, sengke ada ni wanzi orang kiri jagi tongo, kau yang nak kiri nang ya, kau yang nak sini nang ya, sini mantan ni bagi nai. Anggur speciality ni kau yang musuh ngoti berahani borong no, Bangladesh ni borong sin borong tongo, Pakistan sin borong tongo, China tongo, Malaysia tongo, Burma tongo, Bhutan tongo, sing salsa punya ekmak lain nai. Hayung borong tu apa ni, sing kaya tahu komedi kaya tongo, orang apa bagi samung tang nai. Office upaya ni nai kaya, tai sini borong tu apa orang ni bagi nai. Age Adam hoba, dangai ni sini, museum kaya nai, di Rampara Watop, tai sini hayat tang ni. Tangai hingga Ishwar baisi seng tongo, seng Ishwar nasi suriu, seng naikya, kes ribu naikya, dilibu government bayi klien naikya, bayang phaki bas, tabu operasi sotok kota, jombu jola rokasin serai rok, wangsa rok nak kau mungkin mangko hati carai rok ni kau yang ke kargla kumble, apa orang bukan tahu saja, apa orang bagainya seng sini tiba sarah warna kiri. Aku sini borok buruk rok bukan terus pun macam borok buat tansangi finai, cinta pabo ekung tanai, ham yang ke bok kelai tisinai, bok kosok situng, amti borok masa mengitongnya pansuku, abang bagino, ang tini sanai, ang speciality ini, di purahan ini jen neta rok tongai bebagi borok malai nai, malai kok sanai, norok jora-jorang joliu. Barasake kung MP nani pusuk tu ya. Jisunda nang sawi nai MP rewetino engkau rumah ni. Tali balik rasa ni pintu de
mokhang bara sakai boro netani choritra boro netani tomba ang juel jasi minister dili rogo juel urang ro thangpuru MP roga phide ngui dongo kok lam bai mung bai choritra bai tong ngoi ni dongo chini de boti ba chikunte borok bai khan matha to tong je diba radana kolkhang dukhu nang jago rekese patal koina bolongo hammaya para hammaya chini tuya bisi bai mile ngoi jombu jolawang habro jao bono abata borata bidu talbel kok sawo aborong choritra khang patal koina bomahai Poribadi borok saya menja, batangai rada nasa hamasa, bawa bisa menang lagi. Usangan nunggu ni 3-4 jona borok bisa rada kulit jongla. Apa sih sering thangnya borok diri dia batang klaim mana bo? Apa nang borok sotor kau nama sungguh, nung rasi kai dong deh, nung engkau kai dong deh, kaisan yang berudah teh kaisan kuno saran efektif kau saran kau nggak keroi. Danan kita Rupini sasaji niya turong Bubagra bisikam sukang joto sini tipa halngoti thamcha khai khorang khanyani hini thamcha baksa ngkai phan ni khai chongmang komang tini asuk jora tabukbo chini najjo sanmungno constitutional solution no kendra sarkar abono success khanyan bagai sakthariani bagai bajdongai bubagra asuk kai tam mulai bono Rajmahali nokori phai lama nokhrani baidyo mangka tabu bolongo nokhrani baidyo mangka abo belai khe laibo mangnai abong abo success nongnai tamungke tabu kicharo bubagra bai kendra sarkar kok saitongajo mokok samani jorabo jodi kono positive থাকে হাঙ্কেবা আপনি সঙ্গে রিভিউ খাইমানো তাম কাকাই বুবাগ্রান লগি যত চং টংনাই বুবাগ্রা সাইচং মাইছে ওই টংনাই হিনি ডিক্লারেশন দুফানো সাইচং গলাক বুবাগ্রানি লগি जों लामा कासुफानो लामा कासुमा हायिन थानाय all Tripura. Sir, nang khoroksa regional party khai phaimani agin sibunte khoroksa senior leader ni thangka Tripura saror ni khorang sutur posatur bosor tabuk bo sanglai tongko chirik lai tongko buskang ni bubagra ni bisingtei ba je hapang hanang pinang khai 1 year romoi tok choloi tongmani bising bo hai khai jagai tongo thinango boma hai nuhur Tripura saror osoban bisingtei yok saide mano ba hai chini thinang obono tabuk puila kok salaimani abono puila obono la जों separate 90% some of the soil Tripura majority ha khagei separate state khaimia sagjora tini o hawo dingal tai Tripura sabai kagalak boni bagino separate state separate Tripura land chungmasano asujura soba khaimata tabuk hapang rok je TTC rina ni to mane obo bakhe Tripura soroti to mutangjong no bahai a jaga ke TTC ni kono definition chukri ku TTC short form bini full form ko chung je buji mane Tripura Territorial Council or autonomous ward kri hai ke chung nugui tung autonomous ward kri inke future ka mungno abo wan suk tai boni bagino abo kaham ka najak nai Bodoland Territorial Council ke bahai yung hisingu Are Assam state of Bodoland abo separate Bodoland hai injakka o jaga to Tripura land phone krible Tripura total Tripura Territorial Council Tripura kache purnangora jong tongoni tewasha Territorial Union ongo da khai rifino amti khaina bagi de wan suk tong onek kichu oro junjal tong boni bagino kaham kai ma wan suk nai oro autonomous ward kri hinkai future chini bo ta bo wan songan dorkar nam sir additional sobanyan bagi ta TTC obo to state of bill pass khai roja ka parliament sibisi baki obo thinango additional sobanyan bagi ta kusol khajagi tongkhona ni wan songo bahai autonomous ro thepa jagi additional sobanyani bagi aro Tripura sarkar প্রস্তাব দর হকার হইয়া বান নলেজ করে তাবুক যেটা ফার্স্টে সরকারক সাইতমনি অবঙ্কা অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল নমেনক্লেচার চেঞ্জ খাই টিটিসি খাইনে হিনি जों खोनाव आसुक
কিন্তু অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল আন্ডার দ্য 6th শিডিউল ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল সবাইनि बागै राज्य सरकारनि কোনো ক্ষমতা गैयै राज्य सरकार मुचुंगाका प्रस्तावन हरमनो तामका प्रस्ताव दरहाका ताम खाकिया अब चिन नलेज गैयै एक्चुअली जे 28 तारिखनि जे हांगार स्ट्राइक जे इनडिफिनिट मतो नरगतन साइमानो एपार जों खासे इतिहास होननानै थाङो दङ जे इतिहास चिनी दखनि बागै चिनी भारत 13 लाख तिप्रासानि बागै सार्भाइवलनि बागै अस्तित्वनि लड़ाइनि बागै चिन बुबाग्रा स्वयं प्रदीप किशोर देबबर्मा তিনি রাজবাড়ি হাইয়া করে বিনি এশো আরাম ইয়া করে তিনি লামাও হাঙ্গার স্ট্রাইক যেসক মাইসা জরা তংমানি হিনে যে বওয়াম সকমানি অবন কাছে ঐতিহাসিক কারণ जों नुगो পৃথিবীও বা ইন্ডিয়াও সানথাननि কোনো রাজা निजिनि प्रजानि बागै आमसके जाननानि रेडी जों आमहाय राजा नुदियाखौ तिनिबो अ बिनि दखानि बागै अप्रजानि बागै तिनिबो निजिनि नाके जाननाय हिने बतिनि किन्तु डिसिजन नाका जे डिसिजन स्ट्रंग डिसिजन आर बिन डिसिजननि फातरा जोंते के थांनाया जों बुबाग्रानाव जों जत तिपारा जोंनि बरक तिनि हादिनो যারা পলিটিক্স খাইনাই খায়া हिंतु जेसेबां हिंतु कारण जों जत तिप्रासा जों बुबाग्रा दङ स्वयं अ जागा बासावै जों जतन वानसननि दरकार जों अ जे 28 तारिखनि जों जे अ हांगार स्ट्राइक अब जों जतन साइमानि दङ तिनि हादिनो जतन बाखा खामनाय जा कारण जोंनि महाराष्ट्र ब अनेक परिश्रम खाइमानि यागुलो दिल्ली थांनि तमानि यागुलो तिनि गोबां साल रमै 1 बोसोर रमै जे सेंट्रल गवर्नमेंट कक रिउइ फाइमां किन्तु तिनि हादिनो हाइसक पाइखा जे बेले अनफॉर्चुनेट हिनि मानुसों कारण जों खूब खाइदोंमोन जे कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन जे बुबाग्रा सानि फाइमानि तिनि किन्तु अ ककनो बर कोनो कारणे लें दिखायो कोनो कारणे लें दिबाबे बसन लें दिखायो छनो अ दिमानो हयते काटेनानि बगै एकटा प्रसेसटा सलिदों षड़यंत्र सलिदों समाव आमनि बगै जों समस्त चिनि तिप्राहानि तिप्रासार जों যথেষ্ট তিনি एलर्ट जों যথেষ্ট তিনি যতন শিও খা যতन जों साइमानका जे चिनि सार्भाइवल बेले दरकार ताइ जों थुनिमालि आमनि बगै चिनि बसकानि जे हांगार स्ट्राइक अब जों जत चिनि तिप्रा राज्यनि बररक ताइ चिनि पार्टीनि इंगै जों फुल प्रिपारेशन नाय जों खाइ दङ चिनि ताकाजनि तो नों एमन नङै दङ फन फाइ दङ ताबो केउ बनो माना खाइनानान मतो आ कन्डिशन करै ताबो जतन राजा से जदि हांगार स्ट्राइक खाइमोन उनके जों परतां खाइनि आंनायबा बरकनि आ कुइसन मोनसे सोंगिदो शुद्ध एकटा राजानि चिनि बुबाग्रानि एकटा जास्ट काइसा डिसिजन जे काइसा दिनखन अबस नासिङै दंमोन बर तिनि जों माहाय दिन माखा 28 तारिखआव ini full preparation nai no nukra no thangna hate kotor je nok tangai tongmani rajon chini je hangar sai tongai bagi aro ekta ব্যবস্থা khajari tong toilet ব্যবস্থা khajari tong latrine ব্যবস্থা khajari tong te asokma jagwa ব্যবস্থা khajari tong tai khna tinin bishono ekta full arrangement tai jot tiprasarok sung jotna thangi bubagra ba sung hangar sai tongai hin sung dishon narajak ebong full preparation choli tong बुबाग्रानि हांगार स्ट्राइक तंमानि कक खानावै सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली व कैसा रिंजागो खामानि अब बबाहाय केरमुंगा कोनो कक ब्रॉकनि थासिङाव पॉजिटिव नेगेटिव बबाहाय कक्तमादा दं एक्चुअली अब तो चिनि पार्टीनि सुप्रीमो चिन बुबाग्रा बनो साइमाननाय तामनि बगै हमले हयतो रिंगि खामानो आमतो पॉलिसी को नंग मानो जे जनो चिनि अ आंदोलन रुपेनानि बगै एकटा पॉलिसी को नंग मानो बट अब जों तो ताबुक जों साइ दङ जेटा जों केमनि बिरोधिया बीजेपी नि बिरोधि बिया कांग्रेस नि बिरोधि बिया सीपीएम नि बिरोधि बिया चिनि तिप्रामाव थानि जों जेफोर चेंज जागो आफोरनो सरासे साइ दङ जेटा जों चिनि कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन बगै जों फाइट खायो जदि कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन बगै गवर्नमेंट रेडी दङ वी आर रेडी गामनि बगै बुदो रिंफन मानो बा रिंखना बाट अब आबनि
positive negative tamangnai ingyabu sung bubagran thani yafalija botami hoitoba positive bungmano hoitoba negative bungmano abuni abo bo phakin saimannai bo phai ba chini schedule sung ja attack stand schedule tabu sung loria khumani no sung tabu chin ga bio sung tong tong ko sung honor tong tong ko ar let's see nagel tamo abo to jorasi kok sajina abang ma bo to ko mon sawo asen kabang social media ro bunnu ko asa basa borok rok jeta kok মানে কেবল তো সিতরা সানা মুসুন অ্যাকচুয়ালি সানা বক গিয়া পলিটিক্স যতন খাইলে পলিটিক্স নি মিনিং বুঝুন বুঝলাম দরকার কিন্তু বাসা বাসা পলিটিক্স বুঝিয়া অবন মানে পার্সোনাল এনিমি ফেনাও গো অফ পার্সোনাল এনিমি দ যে ওয়ান শক নাই রক আর অমায় যদি মানসিকতা তুই তং হাঙ্কাই আং আশা খাইব পলিটিক্যালি ম্যাচুরিয়া সিবা হি bo politically mature karon जों गोबां मनो बरो केउ बरो इगुनि बगै पार्टी खाली केउ बरो खरसन जलमानि बगै ताकसे पार्टी खाली बट पॉलिटिक्स तो अमति याबे कासा आदर्श नीति थंगो जतनि नो गो आ आदर्श नीति नो जों पगो थांलायो पर्सनल अटैक जों गोबां माने बेसिर बरो इंटरेस्ट ना गां कयनाय लोकरकनो बा जारा आमति लीडर बा नेता नेत्री रकनो जों पर्सनल अटैक खायो निनि आदर्श नीति नों खाय दंनि तिनि आदर्श नीति जों खाय दंना कारण जों आगे सावो जेसिनी जेति प्रमोथने नासि मुह कायसन जे ओ जेसिनी बरक जे आसे 72 বছর রমु बरक बा जे सातपित खाले तमनि जे पॉलिटिकली राइट जोंमाय एं तमनि इकोनॉमिकली राइट जे जोंमाय एं तमनि जे तिनि फाइनेंशियली जे तिनि बेनिफिट जोंमाय एं तमनि अबन हयतो जों बाके मुक्तिनि मान बा अबन हयतो जों बाके या कागै फाइमान अबन बाके जों पॉलिटिक्स खाले दं गो जागाव बासा बासा नेशनल पार्टी खायनो जिन बरनो जों नुगो अमनि जे ताबो जे जों कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन खायनो माने सान दं थानो बहायनो ताबो चिनि नेता रा नेतिरो गोबां बरक आर्ट गेजा गोबां बरक क खायनो जों खानावो इभेन आं ताकेसन दिनो न बेस मिडियन बिसनि सानामु जों गोबां जनजाति मोर्चाबो दं गय दिबास लिडार दं हा चिना गेन डेपुटी सीएम कसा जिष्णु बाबू चिनि जिष्णु पर्ता सा बगो दं बीजेपी ओ खरसे हेभियत नेता आर तिनि पाटलकोना जमातिया तिनि जिनो बनिजुना एकदम हेभियत नेता नेत्री वांसगो सब समय नो नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है मोदी है तो मुमकिन है एमन सारी दंगो तो आजकल क्यों मुमकिन नहीं हो रहा है आप क्यों नहीं मांग रहे निम्बो तो सानी माम कॉन्स्टिट्यूशन सॉल्यूशन निनके बीजेपी ने शुद्ध एमएलए ने बगे बीजेपी खायो शुद्ध बुट बासना बगे सिम निनकी तिनी बीजेपी ना मुसुम हाइदा और चिन पॉलिटिक्स खालियो चिनी जतनो जानजल चिनी दाबिदावनो माननि बगे चिन पक्ष तिनी सांथांकै नॉन तिप्रासा रक्तंगो नॉन तिप्रासा एमएलए मंत्री रक्तंगो किंतु बरक जथेष्ट केयारफुल बरक निजे जाति न बाहाय के डेभलप खायमा बरक किन जथेष्ट केयारफुल दं जों बेतामो जे जागो चिन बरक नि डेभलपमेन्ट नाय गार जों तासरने जे मनचिनि रामपद सारनाव तो लुखना बिन को बारबार मा खयो चिनि अतुल बाबुनि को बारबार मा खयो एक्स एमएलए अतुल बाबुनि को जे फरो ट्रिंग नन चेंगलायखा तिप्रासा जतन गसिना का 21 तारिख फेब्रुवारि ट्रिंग नै किंतु आ ट्रिंग न खबर काम खाय बयकट खाइलायो आमनो विरोध खाइलायो एकटा सोसाइटी ओ कासाबनो तामहेबनो मिसगाइड थेनि सोसुर थे सेम फेलो रोमान हरम नेगेन्स बदेव नागरिक मासनि फैले जाव का गो अमरो काहे परमानेंट सॉल्यूशन जों नांगले जोंबो तो काहे जाति जोंबो तो कायसा तिनिबो तो काहे सिनिजा मंगतंगो तिनिबो काहे सॉल्यूशन जोंबो नांगो गो अ सॉल्यूशन फायन बागसे जों किन्तु तिनि अ दाबेर खायमा दं गे जों तामरे दरकार बा तिनि एमएलए दंते रजन एमएलए दं तानि विधानसभा थाङि दिले दिले जों मा चिरखबा जोंबो तो सरकार बाय मिलिवो काहामखैनो बरकेन दंमा खामलसा किन्तु जों तो तिनि आबो वांस गया इब्रा मथानि जतो एमएलए रो तिनि आबो वांस गया जों वांस को चिनि पार्मानेंट सॉल्यूशन जों नांगौ हनेसे जों तिनि अपोजिशन आसोबै जथेष्ट फाइट खायदों गो जागाव बासावै आं अमहाय बरक जे कक सानाय रखनो तिनि देवती बाबु संग एमपी संग तिनि सानदागासे देवती बाबु नासिक मुंतामो 2024 बाहायके लोकसभानि टिकेट मानो अवश्य बिसिबि नासिक मुंतिनि किन्तु दफा तामङै थां दफा कमाया थां दफा जों आसबो हाटपिद खायनो आरो फेबजागै दमान कन्स्टिट्यूशन सॉल्यूशन दमान बिन आजागस जुति प्रमतना हामिया सावै सेजाय बाके काहे टिकेट दमानो आबो तिनि प्रोसेस ता सॉल्यूशन जों नुगै दङ जेमन आगे सीपीएम आमालफोर जों नुगो तिनि जितेन बाबु हंतो तिनि अगुर बाबु हंतो राधाचरण बाबु हंतो सेम कायदायावनो बर किन्तु खायजागै दङ तिप्रासानि हामिया साका तिप्रासानि माथाय सकाय नों बादानि बासै मानखके
neta bu lip tor sinai nang dakin tiket bu man sinai isa bu bai kung sul dong jane obo simi si manus kiu nin to hada bagis nang sanan bagini ni nin ke buku kuri deba so nuble assembly ha jago chini shukla babu tu mantri babu tini mantri sarkar hal thamai jago mungsa kok family abla mungsa kok family ya chini vikas babu tongo chini travel affairs minister mantri tongo mane no is the powerful ganang kito o mantri jadi ni musung tu jadi kami yang tangai tini di perasaan saya school hamil na ang teacher ka bachri di tabo ni infrastructure teacher everything shortage mo batang bagi ng tongba kaje chung jadi o jebat kan hangal strike change constitution solution obosun belai nango ebong chung demand khainai ebong chung bubak announce khaidika until today chung mane maisa dora bo hangal strike tongnai abin logebo chung joton tongnai obo chung protika boddo ebong chung go login chung tongnai obo strike ka जोंलाय थांगासिनो सैमानखा बिजेपिनि जनजाति मोर्चानि एलिसिनि एमडिसि बरमदान बितु देबामा पुनिंग बसाइखो सा सखमा खिनारे बाय सिंगापुर साका बबाग्रानि जे हांगार स्ट्राइक रिंजागो अबो हाइके रिमि दमानि नोंले बाहाय आ हांगार स्ट्राइक न तिगासा रनि कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन मान थागो निनिले बाहाय सापुदा दं निसिंजानावो बापुरु आंकुला तिगासा बबाग्रा जे जागा थायो आंगारनो सापोर्ट थायो ओमा हाइके बिनि अकुमानि बिजिंनि फुनिं जे मानमानि आबुनो नंगौ हाइके वानसो बजे एज ए तिगासा हिसाबै जेकुनु पार्टी दंतो ओ बीजेपी जनजाति मोर्चानि इंग्लिशिंगै अबा हाइके जे डिक्लेयर मानि नों आबुनो बबा हाइके नों फिराव बुंगोन actually tamle firok na ba balai kaham bining phonic interview ang khanaka sen bono hamaya faro bo khorosa bjp he ka jomlake mochani md singti phano bobagani je o je hangar strike no bo somothon khaim sano balai ok khanaka ebong bo khorosa md ni saya bo khorosa ti prasasaka kono political party a cpm khanai bjp khanai motha khanai jotono khaitung bo apil bo khai very appreciable ang bono bale hamaya faro but bini bo maze bini stand up jaga kering kham o tini saga kaisa khana sa kaisa ni kham no dukhna bono ang hamya samaya das riban khaine mo jomo si na bini that point no it is good ebong othing tong boruman har probo onek ok sanan chesta khaike apno je jeng samus to saime thing tong sanan chesta khaike but baki leader robo mo haken sobaton khaike jeng khushi na কিন্তু বাকি লিডার রক তিনি বাইনেন সানা থাকায় স্পেশালি চিনি পাতাল বেলে নেগেটিভ পক্ষ সাই দङ আর চিনি রেবতী এমপি বেলে নেগেটিভ পক্ষ সাই দङ কমসে কম আন্দোলন সানাম সুমা খামসি नों खायमे एके माया जारा खायने पण नों माने डिसकारेज थाखायदि बा जारा खायने नों एनकारेज खायगोन कै जोंसिन अ डिमान्ड माने एक्चुअली बेसि दिन सेम कायदाव ना आलतें साका सिबिएम सरकार दंफ्रोबो सेम একটা চিন বড় পাটন অমতি খাইদম মানে সব সময় নো চিন বড় ডাইমাতে মাতে কে ব্রক যারা ভাই কন্ট্রোভার্সিয়াল খাইয়ে অবন স্টপ খাইতাম হইছে তিনিও সেম পাতাল হাই রেবতী হাই রামপদ হাই অতুল হাই বাবন बस गांव फुनु गय चिन दाबि जखन माना दिगि थांखा बरम कसारा फने कन्ट्रोभार्सियल खाइबो स्टप खाइदों बरने 1-2% तो बा रुमान हरनो साजे गेसला पेपरा जेबो रुमान हरनो साजना आंताबो ताबो तिनि हादिनो प्राय 99% एबा किन्तु जतो रुमान हरनो साजे एमनि आमन या गलबो तिनि हाजराबो तागे रुमान हरनो तांगे तिनि सहायता अंगो तानि ब्रो कम्पेयर माने गो खाय आलोचना खाय किछु अंश से साजको बाकी अंश संगे रोमान हम साजे और बाकी अंश साबो इको आं जेबो सामने कयजना अबरन बाकी अंश तो बाकी अंश ले न अ 4-5 ना बोले बाकी अंश नि मानबा गमो काइसे सखरान पण चलि दं दा मगे ताबो जों साना थांगांकै जिनि दा बिदिनो आंखे हिनो बक्स तो पक गया जिनि स्ट्राइक होने फाइ चुबा खांगे जों बनो वेलकम खयो जों आगे वो सिनाजा बक्तो खाना हमदत ना बक्स खयो संबो बना गुस वेलकम खयो 28 तारिख में बहनो जों दा स्ट्राइक आसु फगेन कै जों लाइ ब्रेक खुशी ना आर सुदु बनो सिमिनिया जारा हामजागि दंनाय कारण मो सुदु पॉलिटिकल पार्टी डिमांड सिमिनिया जेहेतु दफन जेहेतु डिमांड बा जारा जेसपन हुतो मजेफन हुतो एमएलए फन हुतो जारा साजन र फाइकेन के जों बेले खुशी ने जों बन्थना अपि लुखयो आरो जतन फाइदिने आं
যারা ত্রিপুরা মতনে ফাটা তংনাই দানো বরং ফাইদিনে আপিল খাইনা মুসুন আছে 25 February Rupini Goswami State Level Conference Mani Ajagawa Stage of MLS Development EM Komal Kolore Montri Vikas Development Bini Nuku Buskango Pandawo Ojikok Slamani De Tika Saruni Hamkai Bagi Maharaja Dis Hamkai Kamani Bo Sunjotono Tanzake Suba Sukhenako openly Microsoft Kabuk Abona Mahariko Oma Hakino Thomas Bahino Geto Hansango Boromlu Okasakaro a processing Pio Zaknai Maharazani is a dog and baggage from Tamoa Subasu Kani about the message money Aborok non Omaki না আমি তো নুইয়র্ক হেমনেতে কোনো সোশ্যাল মিডিয়া নুইয়র্ক আজ বসতে মানে আইপনো বুটেন ওয়েল যদি আমি সাইটং হাঙ্কাই কারণ जों सान थाखो जत बिजेपि नि मुसुं खामिया नि माने बिजेपि खेले मुका हम दङ मासा मसु हयतोबा कारण नेशनल आंसुं दागे बसो नेशनल पार्टी खाकिनो हामिया ति पकि तो नेशनल पार्टी ओ नोंनि मुसुं तै नों भइस रेस खैमिया अबै समस्या तानि बिजेपि का हामिया न बिजेपि का हम कांग्रेस को हम जों लागि सुकेन सत्रिय किन्तु नों नेशनल पार्टी खाकिन का नि मुसुं तै नों भइस रेस खैमिया नि मुसुं तै नों सामुं खैमिया अबन बगसे बेलेजन तोर तिनि regional party ma khaimani karon bubagra to naw joton sibo congress side party ni kaise pcc president in tomon ya kari family karon tamba aro tomui nin bon kok saimi aro tomui nin bon boy mo sung phan khaimani then ning om high party sung tong tam khane ba jagawa ani boro boy samung khane ni phainan jagawa dai amni bagino ang musung jara kana ka ko tomon dong ini bo jodi তিনি যে 7 জন এমএলএ তঙ্গ যেটা অপোজিশন মানে তিনি কি প্রমোশন পাঠাবে আবার সব বিজেপি আইপি এই 7 জন যদি কগি ফাইম কাঙ্কা বিজেপি তো সরকার বাই থামলে বড় তো খাইনি বাদ দং থাম তিনি বিকাশ ওয়ান সঙ্গ হাইতে আলাদা এমএলএ ওয়ান সো কাঙ্কা তো যদি কাহাম নাই তিনি মন্ত্রী যদি ওয়ান সগি তঙ্গ আম হাই যদি ওয়ান সগি তঙ্গ কাহাম খাইনি সামু ওয়ান সগি তঙ্গ তো जों মুসল কাম जों দরক ओमफ्राय बुबाग्रानि আসল সামুনো কাহাম কাঙ্কা जों बुबाग्रा लगे मा फाइनाय गोबां मा एमएलए रक एक समयो ruling party tomon punya kaki kintu pai sini orang nang bisu kitu dia borong je fura IPT government tong IPT BJP government tong pro kintu ya kali pai je om hai ebel nang khai ya ka thang manen bojak thung yang seleng tung tu panang bubagan loge thangka ba bubagan loge yang thang sinai bubagan sam ka ma thang kintu kitu jangan tu ino kasi tak meba dame ber bo hakya ek somoy ngai ang koine jara dini ruling government tong nei ro bora bojo di amti wangso ka BJP kaitsuk bata ko thang thang बहुत आगे 32 तमन 32 प्लस 1 शुक्ला तब सेम गए अमो जरे अम हाई स्कूल किनु खुब का हम तब सम अ जराव किनु सं जे मुसु सं किनु सान नै मन कारण बीजेपी रा तो तम बा तो कोनो इशू करे ब्रोकन पण इशू तम गवर्नमेंट सं तोना ना पावर तोना ना किन्तु नेशनल पार्टी किन्तु अवश्य नाइ तो चिनु नासिम मुआबे यले जिमन पावर तोंथ सं नासिम मुआबे यासि नासिम कासन तो जे जों गासै पार्मानेन्ट सल्युशन नांखा कन्स्टिट्यूशनल सल्युशन जों नांसका अबसन कि तिनि तिब्रा सरक खरचा किनु अनुभव जों तम खाइमान दे मासे मुसु तो कबराबो तबर न साइलाप करे आबर फमताम करिबाताम आर बरं जे কথা বার্তা রক আবো খরচা প্রফেশন কথা বার্তা নিজিনাম সকে মানে প্রাউড ফিল খাইনাই আবর কিন্তু পলিটিক্স বো লং লাস্টিং খাইমেন আউন বগিনো খরচা বড় 4-5টা পলিটিক্যাল পার্টি চেঞ্জ খাইমেন কারণ তাম্মা आज रोज ठीक रहे पेशेंसलेस नु हमने देवान सुको जुदि तिनी जनजाति मोर्चा खाया था उनके आप बरो बुकान खाइ नुगे दिनु तानि बगे हिमालय जों तिनी जनजाति मोर्चा जों थन खाइलायो बा थालायो पासा सब दिया तो एक नेता डेडिकेटेड पर्सन नो वन डेडिकेटेड पर्सन करे तिनी बसुं नुगै दं जे बयो मसादि के मसाने जा बयो आसु देखा समझ जा बयो बस के पास जे मन तहिन सालने है ताखै जय श्री राम हुन दंसि आगे जे बरो ख्रिस्टान एकदम खाटी जे बरो हांगा माने तामने बनो मासिया तंगा फास्टिंग तो सानडे ब्रो ताखै जय श्री राम एकदम आं खानाबो खबले ताखै भारत तामने बनो नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है ताखै ताम कम बनो यो दिवाली तामने बनो दीपावली दिन नो काली पूजन दिन नो मिस्टर बाग दंगा ताखै गन निदिना आदम समन कुन सिकरी खाय
যে জায়গা আগে বাংলাদেশি গ্রুপ এখন বড় বস্তা কানি হয়রানি খাইকে বুট বয়কট ইন্ডিয়া বসুন কনস্টিটিউশন তাইতেছে তংমারিয়া ইন্ডিয়ানি কনস্টিটিউশন তে মানি সীমা দিয়া বুট বয়কট বড় তো হয়রানি খাইকে পাইকা বলে পলিটিক্যাল পার্টি হবো আর বড় তো যা ফনাত না মন ইয়া গলব তিনি ফাইসা পাইকা যেটা লাস্ট সিচুয়েশন যে সিচুয়েশন जों বুঝি দङ যে বুবাগানে একমাত্র ত্রিপুরা সরম সলিউশন দি মানে আর কেবল বাংলা চ্যানেল মিডিয়া হবো जों नुगो বুবাগানে বাঙালি বিচ্ছেদি রকমনি একটা ডিবেট রাখাই বড় অব কিন্তু যখন পলিসি কিন্তু আং ন খাই কক সানাম সমসিং বড় কাছে তাম পলিসি চলি দङ বাতাবো বিজেপি কে তাম পলিসি চলি দङ নতে কাছে ফেক জয়নিং হইজন বড় যে ফেক জয়নিং হবো কেন্দ্র থান ছবিতো যেটা ত্রিপুরা মথে টক চলি দমনি তারপর ত্রিপুরা মথা করিখা 5 ফ্যামিলি ন 500 ফ্যামিলি নামছে বড় 100 ফ্যামিলি ন 1000 ফ্যামিলি 1000 ভোটার নামছে গমা একটা ট্রেন চলি দङ যেটা মেসেজ রহনাই দङ যে অমসব ফ্যামিলি ত্রিপুরা মথে ফাই দङ বড় কিন্তু অমাকে কাছে প্ল্যান চলি না তিনি অমল তো সাথে সামাক হও ডাইরেক্ট ন বগং করন কাছে পলিসি চলি দङ তো চিন বড় কাম ন বুঝিয়া আমনে গুন্দলো করাই উত্তক মাসার না হিজাং বা কোন মাসার না হিজাং বাইন বাসা বড় বখা বলাই দङ তো কাজে চিন্তা কোন বাগৈ जों পার্টি বখারিয়া তাবো আগে जों অনেক যেকুজ খান খাই ফেলেকে আঙ্কা আং পয়না মুসমা খমসে চিন দুকর হবো আর খারাপ মারাক নাই পেশেন্স মানাক নাই যে পেশেন্স যে ধৈর্য চিন আগামী ফিউচার নি বাগৈ চিন বসাবতি নি বাগৈ जों কাইসা সলিউশন তো ফেমেন আর বুবাগা টংসানা একমাত্র সম্ভব বকরি খানকে जों কিন্তু অমহাই সলিউশন তাই না আর আং পার্সোনালি খানা মুসমা খমসে আং তিনি বেলায় কাম মুসু আং 2-3 দিন ধরে ঠিকভাবে जों মাইসে ঠিক মতে বখা টং থাকি আছে বুবাগানি যে মুক্তি কলাইখা বিনি যে বাখা সামানি যে কখনো आंबो कब साइदों देनि न बिन जे पेन बखने ओ जे पेन अब যদি जों যদি मानजा खाते जों যথেষ্ট অনুভব খানেন দরকার হবে जों ফিল খানেন দরকার কারণ বুবাগরা নিবিনি যত কিছু বিনি ফ্যামিলি বিনি বুমা বেচারা তাবো রাসমাতা একদম বুড়ি উজা বকাই যদি সাথে জানে ওজন উজা itu bo তিনি কাজে গে ওই তিনি বো চিনি বর্ণ বই সামনে খাইতো মনি ও বেলায় কেন খাইও জনাই ক এবং বেলায় কেন जों মানি মানানে ক অম হানে যদি তিনি যদি কেউ বড় যদি অন্য মজাক হিসাবে যদি কেউ বড় সাইদং মহাইদ মানে ভিতরে ইতিহাস বুমুং দং যে বড় বুমুং যত সিং যে মির্জাফর বতানা বুথারি বড়া সাইনা নিওয়াসন দং মানো হ্যাঁ অমহাই একটা বড় বা তিনি তো না খাইজানি মতো চিন্তি করা তো পাবো কয়জনা বড় আং বড় কয়না মুসুঙ্গ সানা মুসুঙ্গ বি কেয়ারফুল সাজানি নার সকাইনাই নিনি বসা বতে যে ফর নং দিপ্রাই বঙ্গানো আপন কাবই ফান কলাই দंदि नों खुलुमबान दंदि आपन नों कोनो खानि दिन खानि को दं काजे आं आमदि बरना आं मासाव नरक आमदि तांदि चिन्ता फानो जे फर जों सयजन मानन दिगिवो नरक रतन नांखागे खाइमे केमे दंदि नरक बो साइलेन्ट बान दंदि नरक बिनो ता केबें दियाव सानमोस किन्तु जोंबो तो सिंसिन दंला अमते जदि केबें दङ अमते जदि बिस्फोरक मानते बोलि दंखांखे किन्तु तिप्रासाराव किन्तु तिनि सिंसिन दंला किन्तु रेडिं लाइजोबो गामै आं बानो सानमोस दंतिनो careful means tamoba careful means tamo neng saksana sambal ke nardi ayate begal dong his ngapro ke narg mangla mohanpuro jepro bubagrano mohanpuro kasu chobi narpro nok dum ti para jotam sarati po lama stop dong thanga hisi আর বুবাগরা যদি ওরা আজকে 2 দিন বাদ যদি হসপিটাল থাক লাই খেনকে ti para jun law and order কিন্তু আপরো কন্ট্রোল তোমরা আপন দায়ী সাবনা who is responsible ত্রিপুরা জনি ত্রিপুরা সিং তকলা ব্লক রামক পুরা সমস্ত ব্লক থাকে না আর বুবাগরা জনি কোনো কিছু থাকা মানে না ত্রিপুরাতে শান্তি সম্প্রীতি কোনো বা পিস অনন বাবু ইমাংতে নিয়ে ফোকাস আউন বগৈ আং সারামো জংআতি বরক না রক খুসকে দংদি খুসকে কক সারাতেন বলাইছেন জানাই কক বুকো দংনি হাইস কক সামাবা কিন্তু লাম বয় আকক থাইজন কি অনেক কিছু থাকে আমবগে আং পয়নামো সঙ্গ তাবনে এলাম মানে ওয়ান ফাইনামো সঙ্গ जों वान सुसुरि কক साकाइसाने हायके बिपद ना belai kena bekas ren itu nanti kok masanai mang nawa belai ke hamal baru dan nawa final lagi sini bubal rato bulan sih mana bo saklai kya sini tibasan lagi permanent solution na nai constitutional solution na nai abo mai sama coba kayaknya ini kok saya nggak tampil atau nih jauh tuh lukur no kok ngomong lagi
tahu hakin sulai tongko. Oh jaga central government je kok romani jata tibasan bagi hamkananya ni chamani. Tak untuk kun mungsa থেকে একটা পজিটিভ কক সপায়াকো তেকেসা বংনি ন সানামু সুমু যে জায়গাও বংনি ইলেকশন আগে কবমা লুকুরবনো কক জাক অমতেনাই বং পরিস্থিতি দিতা ইস্তিহার কারিয়া আবো পঞ্চাশে পর একটা কোন মুসা রিমায়াকো কে বুবাগার সামনা সানাই বা তিবাসার সামনা সানাই যেটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বঙ্গনো আসানাই বঙ্গ সুনরনাই বড় সুনরিয়ান বাগিনো বুবাগানো অনেকবার মালাইকা অনেকবার কোনো কক দেখা তাবলে নং তিবাসান বাগি কোনো মুসালা মুসা একটা পার্মানেন্ট সলিউশন তিবাসান বাগি নাই বুবাগার বা আসাই টঙ্কা কক সাউ মিন্স তো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কক সাউ মিন্স রুনা দিকে থাকতো অনেক ওয়াসুকে খাইকে তাবু যারা কোনো মুসা রিয়া কোনো বুবাগারা তিনি বেলাকে ব খা খামবগে খা কসনাংবগে bo masa gaje hangra srai khai pano ang lampon so tong nei bo ini enos ma khai ti abstana sini chennai chen jatong saga bubagra nang hangra sa ta tong dei na kedin bagi sing soba khai je mansa amake soba khai khaina isin ti basa jo tin logi tong sang khaini samane bo gosia bo hangra sa tong nei na bo disanoi ini reading khai tong ke gulagati to baki pipa sanaka abo to tesana leya bubaga hangra sa tong means tibasara pipa sanana la tibasa already reading it soba khanya babi ke pipa san na na yakma jago jetina simi announce khai ka bubaga hangra sa khai ane adini simino kintu kuma area ni ok salai hangra sa khanya babi sen bebag ready bubang lagi tongani abagi kok daily kok sai tong sing tini bo already asulane area wo bahike sing atesang sing bahike wagan je hangal strago bahike login nai aboti sing guito jodi no bubagra kun mung sang thanga keto daile sanamu sungo central government by state government dai nai sanamu sungo bono dai hesi tini 사나무 중 근데 신이 트리푸라 인디아 바이 말가랑 마니 아버키 신이 모하라스 한스타 카냐바기다 비니 마테 마나바이다 티니 인디아 고메바 마다나 칼라시 엄 하이티니 그거다고 쿠센 포스나 하이토 ini India government by majarang mani karon no orni raja tai bini porjado kono mungsa biar tangutun bini odikar kya bai segi tanand nada tang ne ti majarang ini tini bini odikar kis krikya ini abono India government ni belake tai nai tanke majar agreement mani maharati safety tai tibasang ni safeguard bagin tini oro India majarang mani কিন্তু তিনি যে মাজার রংলানি বংশছে তিনি হাংরাস্তায় খাইনি থামতো বুঝা সইকা মাজার এগেমান খেমেন কে আবার চাইদান খা না চা চা খা আবার তো লুকুরব হামকে সাইসে নইত ইনকা আবার এনে সালা নাই যত লুকুরব ন আর কোন পলিটিক্যাল ইয়া যে কোন পার্টি খাইতেন মহারাজ যত মহারাজ ব কোন পার্টি নি যে কোন পার্টি খাইনি নি হামরে বাই খাইয়া ব tipasa bini poradani bagai bini odika no kifil na bagai no tini soba khaitu aboni no step abestari or kebo party hinyawui sini tipasan bagai sini odika ni bagai bubara khaitu hone jotolo oro hayana hone am jotolo lukorna am kodeno jom abu tipasan bichim na tisase borado महाराजा जे हांगर स्टाइल हां नाय तमनो सागरिया अंगे को आवाई तम केबो के साव बोबागा जे हांगर स्टाइल तमना मनि आबो बिनि बरम सुबाई तम
Abah ke je ko awai hai tamani no awal bo hai ni so Bong ko no sija ko jabo tam kok sa. Actually tabo jaro komti kok sanai ro. Bong ni bek ni sapta sara amai kono kok saya ro. Je sanai ro bong bek ni sapte. Ar borom kemakha hanai bahai ke buba gona ke sai maka. Buba gara razbe ya kari se hate kotoro hangai nini ani bagai joto 30% bagai se bo hang sara khanin thangkong ke baki bini borom ko ne bo kok salaka bo to bini bo kha hanyangi ang bo buang logi togo sini manthni bai se khai huni okok sanawan borom ko mau huni bahke bo bu ko saka ga abo bini ko ya bo bahke abono je 한자 성의 개봉해도 제가 신이 다비노 나무스네요. 앞으로 의타가 되겠지 কিন্তু 꼭 사원이 안 사람으로. 아무튼 보면은 사원 무바가는 꾸는 보람 그만한 되기 돼야. 이 바스니 만드는 가지 뭐 가이도 그 바이게 뭐 비는 보람 그만하니 뭐 사. 앞으로 되반 백디 샷대 박사 누블레 그만와 보러노. 만에 꼭 지미 사회 소셜 미디어로 꼭 사회 블레임 가니 심이세 저거만 आपनो सानमो सको फेसबुक सोशल मीडिया फानो भाई और कामसाम भाई दफा फियोब जग याइसी प्रैक्टिकल सामखाई दहन भाई सामा खाइ नै हाके से दफा फियोब जग नै आपनो बुबागरा बारातरा साउजा थांचा तोंदै थांचा करेके दिन तिबासनि फान राकला गाय सुनो सामना गला थांचा तंके सिनि दाबे हाइनो उथारै फैनाय तो अब थांचा तोंनै नै बुबागरा ककसा तो अब ति ककनो कमा कक सानाय Kerma sini dabina kasus ni bubaga ni je movement kaitungan hang strike no kasus baik kama kaitungan itu all kasus ni fall jadi no hang strike na adi ni sini result mana ya obol जों तो कक मानदिसिन के समान का दिल्ली व थांजा हंग महाराजा हंग स्टेट तंगानी नाइमानी नाव खनावी दिल्ली नि हजिंते कक मासपाई दिल्ली व थांजा महाराजा Abo nanti kuno update atau? Abo titan kuno idea kiri, abo tu lah. Okay, abo buat kalau tu ni na, hai kake, buat kalau discuss kai pun saya mana, bayi pangi thangka ba, pamo kok salah kaya, jaga thangka na, pam thangka abo tu ana idea kiri, jadi ko. Ya buat kalau hai mana proses saya mana, strike ke, jadi na thangi thangka ta, jaga dia thang na, pam rei thang saya mana. के दिल्ली कॉक सालामेनी थांगमानी आबा आबु जर के आने आबु आइडिया करी सर थानाय दिशा साबसिताङो परमसरा खाय जागाव बीजेपी नि जुगदान सभाव एमपी ताबु दंनो जे एमपी रेबुटी किरता बुबा ग्रान साका मुसका कॉक खितारि दंमोन साइ दंमोन बुबा ग्रानि गायसन लामा दंसो गायसन का पार्टी याखाना नांनाय ताइ गायसन का बुबा ग्रा खैना नांना asal nunggu bagaran lama di pramota hagen komori thansene obno ini tamu reaction bubagara pati akan nang sinai bubagara thai nang sinai hin saman bono sanamu sumo bongke sini laibuma kamai thang situng dong sung thang sini abu da bonai bubagara thai thang means no sini bongso te kep rekha means sini laibuma bo asaste kamai thani digi thanai gebong kake mane tibasan lai puma tibasa jat kamai thing sitan ba abu nai to amti dor no jara lukuro sinana kaisi amti no lukuro jespanum thil amti no area sido etong nang bong no sara nang je bono sara nang je amai bodo bobangane birude saomin tibasan birude sama kalai kamana obonor bororo area na thango election period suru party ni julba sini samukai kok sanan chibi man betini kono mungsa lu kono bai khai kamai kono kore jodi nang amake buwa kono bilam khai ken nang MP ka nang MP wa yak ulo tibasa men tam kok saka tibasa bai kok sawoi kama MP ro no go ni jinis chen bagai ekdom man hen bagai ekdom chiri khoi kok saw kini bono tibasa bagai tam kok saman nuk khai Oke, apa ini om ti borong ni, tomu sih jangan sih.
28 hangar strike ngai bubagara mungsang ngake abo dai u borong ngai si sir state no hote TPC je first khai pelan thangga parliament je MP re buki tongmani khai jaga boka tam babe offeran notice hai yang bubagara na khat pidi sai to ti prasan babe ki ho MP na tisana actually bo ti pasate ti prasan yan tisnyo bo sakchang no poche mani kalai hai bo যেকোনো পার্টি খাইতেন আপাতত যতদিন তো বুবাগরা সেটি মহারাজ মহারাজ যে সেই থাকতে জানি আবার বুঝার সইকা আবার লুকুর বাগা সিয়া কোনা যে সাইমানে তো রেডিং তখা বাগা তুলে তুলে অকক বেবাক খানা মানে যত তিবাসে তত লুকুর আবার রেজাল্ট বুসাঙ্গ হাই তো আবার মানাইছে আপনার অবাতি বর্ণ সিনা নামাই অন্তি বর্ণ বুবাগানের বিরুদ্ধে কক সাউ মিন্স ন বেলেকে চায় কালে bubagara coba khai to bo party yakan ko bo party yakan no kintu phaigo bubagara ojago bo party to mani congress ekta national party ekta kaham position to mani last os bono orni state president samdaka ke apru bo kokti saka nrc cab tabu to cam ka abote coba khai tini no kok banglai bo tini mana khai ka ok issue no tise mangla abone bo tini party yakari tini ninare bagu je kok sanai party yakan nang sanai bini bagi bo jotni bagi tini kok sai bo tini party yakari ekta tiwa mota khai tini to lukon bagi kok sawi tini hangrastan konto khani thadong 28 to bo bahaya sai to party yakan nang thena sine o kong ni result nang saman betul kabani result manane nang nasi tombi joto lukurok abani jawab nai sampai kaisa di prasani bagai khuisi mano Bangladeshi ku back ne je khorang ki sai tomai tabu khanga da tiar bisio chairman padal kina jamatia niani je interview bo okok no sata buskan di pramotha he ka ba hangar strike no tui bubagran thaiwo khoroksa khono bubagran no loge tardi o hangar strike tabu kaisa buskan election hai raja ni kaisa drama omhate je kok sai tomai yang phasima gangai di prasaram phiona ne bagai joto ready soba khaine ba sidi man khaine mai ani ei babaisa sidi di prasana haka sai promani obo bai kusu de tom hai amtura to kur kaise belukri bodo koksa kogo kuno ekta helikre bo okok sawai kebo logri agese pini kok helik nane mane onono sai je lukuro amte bolono hibireka যেতাম আগে শুরু করেন আরো দেখ পক্ষামাই কেন করো উনকা 28 তারিখ হাঙ্গাস্টার চেন্নাই বুর পানি সেমিয়া আপনো কার বিনি কক বাই লগিতার দিন সামনে লুক করো রিয়াটা আপনো নো বসাছে লাচি ওই আদে জিও বতাই কোনো কমেন্ট খাই না নাও তো দিন বলাছি মনে তংকাকে বুবাগরা তিনি যেভাবে কক সাইতং বাক্স কক তো বুমু না মুসিয়া বাক্স কক তো তিনি কক খানা কিবিল খান bubagara duden drama khai to hake edisio yago phakya khomata phakya tini main opposition party ka tejan ambulan ke tabu jara bubagara kok akon pong base kok pheri thai kamai thaka tini sanamo to roman script no tiye cbsc roman script no puila ଅଧିବେଶନ କମ୍ପାଙ୍ଗନି ନବ siwo puila hoisinka hoise ingui oro assembly kobang moni sude ekta issue no puila ଅଧିବେଶନ puila first ଅଧିବେଶନ no kobang moni roman script cbsc student mana khaijeka bengali school mana hane apno soba khai kintu taklai roman script kok masika enke cbsc sakle ka age je choli phebe ne roman script maro ta bangla script bai optional to তাহলে আপনার সাইডে কাজে রোমান্স কে ওদি বাংলা আবার তুই চওমা খাইকা কি যেতাম তখন সে সেন কন্টিনিউ খাইবে চওমা খাইকো কে তাহলে পুরো সেন খাইছি না মাই কে আবার সাউদে তাম খাই তো কা পুরো কক ফেকা তি পরমতা বোয়ানি ওয়ান সুমুং বদাগে যা তি পারসেনি ইস্যু কেন নরা কক সাইতো তলি হাকিনা বোবা গন্ডা গং ভাই এসএলএনতেন জেগলাগানতেন কক সাই ইস্যু খাইতো তো বোবান কক পুরো ফেকা bubagane kok feria tal punto drama ya bubagara tini bini sakhanya bini rajbari kahku botomano sakhaya to te go
যতনি বাগै যে বিরোধ খাইনাই বিনি বাগै খাই দं তাবো বুবাগরা হাঙ্গাসা খাইকা বা দাবি খাই যত ভাবে খাই সিনি মুংसा माखाके আবদা যে দাবি খাই সিমায়া যারা বিরোধ খাইনাই বনিব অ দাবি গে বাহিকে দ্রামানি সারাকা তা আবরগ্ন বড় ডিস্ট্রিক্ট আমাকে কক সারাদে বংন তেল সিন্দুর নাই বং লাগি যে মাসে মুসু তং তংমানি যারা পরকে দিবাগে ছাড়নে ফাজেন বাগে আরো মধ্যে রিং থানাই আবার লুকুরাও বংন সিনিদি বংন সিনিওইনো চলে নামাই जों খানসাকে বুবাগান লগে মারনাই আসলে যত লুকুরাও বারে বারে বাকই হয় স্যার পাইথন সিমু नों खरकसा तिप्रामथनि एमएलए हिसाबै जों बुबाग्रानि मियानि अडियो रेकर्डिं रबुसन खानाय मांखा खरकसा पार्सोनालनि डेभलप खायनानि खरकसा जानानि साक खामनानि या मुभमेन्ट अ जे हांगार स्टाइल अब जत हटा समाज दफा सोसाइटी तिप्रासन थिनानि फ्यूचर न काम खायनि बागै अब संजाखा अरन बिसिमो तिप्रास लिडार गोबां ताब्रम दि सीपीआईएम हिन्दे कांग्रेस हिन्दे বা বিজেপি আইপিএফটি যত লোকর কোনো তিপ্রাসনি যে প্র সভা অংশচিনাই বা মান ফাইনা সানচিনাই যতন বাগিসি গানখাই অ জায়গা যতন ফাইনানি অমহাই কাইসা মেসেজ সাইগত আরন বিসিম বিজেপি नि নমিনেটেড এমডিসি বিদ্যুৎ বাহাইনো যে হাঙ্গার স্টাইল ন অব তিপ্রামথানি ওয়ানসুগাই বুবাগ্রা সিনি স্বয়ং বুবাগ্রা বারা আসকচিনাই অবনসন বাহিনী সাপোর্ট খাইनो বখরকসা সাকা আপনা কারি বাহিনো লুকুরক नि रिएक्शन যত লিডার অন নাসিবি দেখায় নিনি ফাসিতি গোমাহে কবং যত তো ফাইনা না বাহাই अरो पुरानो साकात खरसा बरमलाय निसे तां हामै मारो जदिनो बाबो साइदंखे अब तां रुप नुगिया खय ने खनाका इन बुखौ बां खनाका जदिनो माहि तंका आं बनो हामैदो बहाय किनो जतनो अरो साइजों आं साका अरो कुनो पार्टी के सीपीएम पार्टी नि बागैया बीजेपी कांग्रेस आईपीएफटी गोबां पार्टी दंनि बागै आबो दफानि बागै 10% बागै बुबागरा जतनि बुबागरा ब जतनि बागै नबतिनि हांगासाके खायनो थांतो जत कुनो पार्टी हियावै अरो 10% हिसाबै जतनो फानि नंथों आबो सान पबना मुसुबो जत गोमा पार्टीनि लिडार न सानाय अरो कुनो पार्टी नि वासयावै जतनो फाइबेदि जतनो फाइ से चबावनो बुबागानि चबावनो लगरेदि हांगा स्ट्राइक खायमा जागा जतनो फाइ दिनै जतनो बखा दङ जायनाय बुबागरा माइसे ओइ खायदों बि साखायनिया बिनि चानावबा गरै बतिनि राजबारि गांके बतं दं किन्तु अ जागा से ब हाते कत थांगै माइसे दंगानि बुसु बखा खामानि क अ बखा कष्टनो जतनो वान सबै बुबागरा जायगा दं दं सिंतांनाय हाके न आसु दंनाय कोनो पाते हियावै लुकुरंग जतनो साना हाते कत फाइ जों एकटा खुलुंनाय आइजे बुबागरा लगे सिंतबो आ बुबागरा मुंसानके दं किन्तु तामनाय आबो केबसिया किन्तु आबायनो साव दायि जारा বিরোধী কক সানাই আপন যারা কাছনাनै ভোট একনাবা দায়ী অফিসিংগ বড় কোন মুংসাঙ্গাকে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট স্টেট গভর্নমেন্ট দায়ী নেই সানামুসব যত লোকরনো কইনাই হারি 28 যত নর থালাই বুবাগারা হাঙ্গাসা ক্ষমতাকে লগলায়েন কোন পাতে হিয়াওই नै যত লোকরনা আন লাস কক আপন সানামুসব लाइखाय खानांलायजा तामका जाददा फानबागै तै बुबाग्रानि वारियर्स संगे तै से ब्रिरक ताबो बिलाइखाय खानांगै खाखामै बुबाग्रानो लगिरिना हिनै जाददा फानबागै नेक्स्ट जेनेरेशन बागै पार्मानेंट सल्यूशन बागै ब्रिरक एकदम बुबाग्रा बे स्टैंड बाय दङ बुबाग्रानो कुनु दिनै याकारि उनसुरगला ताबो तो सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन बुबाग्रा 28 तारिख नि सामानि अलरेडी अब स्टार्टिंग दङ 28 तारिख नि बागै हाथाय कतर ब्रजार गारि बायखैनाय हारक समान खाय दङ बाहायके आसुक जातनाय गारि पार्किंग बर खलायनाय दै बर बेरानाय अमाहायके खलायजा डायस्ट तांलाय दङयो डायस्ट अलरेडी पाइ थांका साकाव नुखुङा करवैनाय पाइ दङ अब तो चायावै जे आन्दोलन आमरण अनशन अब आमरण अनशन पूर्ण खलायो लास्ट बखानांगै जखन इमोशनल जखन खानांगौ
अप्रुनो जों अमहाय स्टेप रक नाहार बुबाग्राबो अमहायगिन स्टेप नाहागा जों नुगो गिला आंदोलन नुगो राजनैतिक रोड ब्लक लाइमारक आगिवो जों खोनागा अरवो निपेन चक्रवर्ती तंफ्रु बरबो आ मरन अनशन तंगिनाय और बरक बिशम्बर नम थैमारक अबरक न मृत्यु खाइके हमकाय अबरक न अनशन बरक थुबन थैयो हमकाय ताबु गांका कखा बसे अबबो जीवन न दाम दिया निनो बुबाग्राबो ताबु दफानि बागै अति प्रासानि बागै bo onoson tongani abo diklariwo tamke bini sak sorisi hamgraya wan sunna ke hamkai bini kidney ni problem heart ni problem uric acid oporo tombo haipano bo bini life no cinta khaya woi oti prasar no mothang klangnan bagai permanent solution dinan bagai abo hunger strike tongan thang tomaba guri rok obosoi logirina abo nung phaidi bo phaidi musuk district ni musuk gari phaidi hin sana nangla abo haino abo tabnani piya rani no jemon piya kothum lagte amo hai ngan thangi to tabu tai muitu khajan thang IPF ti ro photo khlaiga रोड ब्लॉक खलाइपुर जोंनुखा बरबो रिकरी रक आंदोलन खलाइका रिकरी आंदोलन अफ्रन खलायो जखन खा नांगै थांगो जखन इमोशनल नांगै थांगो आप्रुनो ताइ चिंता खाया रिकरी रक खाय आंदोलन खायनानि आजागा सगुयो ताइ कायसा हंखाय आत्मघाती बो सुसाइड पर्यन्त खलायो आंदोलन जोंनुबो तामखाय इरपात नुगियाको जों मणिपुरावबो नुखा जखन आरो मनोरमा देवी जखन आरो गैंग रेप खलाइजागो आसाम राइफेलाव आपरो गैंग रेप खलाइजागै साथगिया जागा गुलि खलाइजाग मारो नुगैनाय जला बुरै जत्तन आरो कजा ऊपर हिलिया माहायनका आरो हमहायना आंदोलन लाइखा जों जत्तन मनोरमा देवी थैपानो जों जतन मनोरमा देवी बाचा खाहैनाय आपरो रिकरी अंखर लाखिया बुरि रक चलारो बम हाइकेन नंखरका एवं शुधु रिकरिया आरो पेट्रोल सागो बुलै केरोसिन सागो बुलै आत्मघाती रक लाखिया आ जागाराबो सगुयो आंदोलन ताबु तो चिनि हा ते दफानि कक साना थागा बेलायके खा खानु तिनि बुबाग्रा हायमान जराबो जों अवश्य लगिरिनानि दरकार जों तो आंचलिक दल खलाया आंचलिक दल त्रिपुरानि आंचलिक दल जे कोनो आंचलिक दल तिनि आरो आंचलिक दल TUGS आरो आगिनि TUGS INPT IPFT NCT TSPP अमाहायके प्राय न आंचलिक दल खलाया बेबो जे आंचलिक दल रागी फायो आंचलिक दल न सबायनानि बागै चेष्टा खायो ताइ दल सारा माने निनि बांग्राव सिलाय कबो हिमानि ताइको तिन बरक न यूज खायो अब सबायनानि बागैनो ताबो बुबाग्रा जे हांगार स्ट्राइक खायना थांदोंमोन अब चिन माने निनि बांग्राव सिलाय कबो माहाय सिलाय बेरे कबो माहाय ताबो चिन बरक नि बिसिं तैनो tak side on जाव हा बाक्सा बुबाग्रानि जे हांगार स्ट्राइक खायना थां बुबाग्राले तांगे हांगार स्ट्राइक खायना थां बुबाग्राले साबनि बागै खायना थां आबो वानसुखौ कक सानानि न बाक्सा साइड on बो हांगार स्ट्राइक खायना थांमोन ताइ कोनो आंदोलन करिख्या बखला बिनि राजनैतिक पाइख्या ब थांमानिनो जाव ब थैमानिनो जाव हाइकेरावबो कत किछु बरक सामोन अब हंखाय যারা ব্যক্তি স্বার্থ লোক বরব্র অবরণ জাত দফানি কক সাইমিয়া
বা अब যারা আঞ্চলিক দল খালাইয়া যারা ন্যাশনাল পার্টি বে গদাल तंनाय रok borongka okok saw tamkai जों साइमन नेशनल दल तंखांkai अब जात दफानि बागै कक साइमिया जातिनि बागै कक साइमिया हानि बागै कक साइमिया borongkai नेशनल पार्टी जे पार्टी ऑफिस नि जे हेड डग जे आदेश निर्देश दिवो आ आदेश निर्देश न पालन माखलायो कम देताबो गणमुक्ति परिषद प्रभु हाइनो बरगोस बंगनि लिडार्स रंनि कबाइनो मेलार मातनि कबाइनो चलु बरग जदि गणमुक्ति परिषद जदि जात दफानि बागै वान सुखाय जात दफानि बागै खलायनानै वान सुखांगा तम्मा रोमान स्क्रिप्ट चालुनो थांगोन इनार लाइन पारमिट मुख्यमंत्री तंपुरो आपनो रिमा खामो मानिक सरकार बो एक समय साका इनार लाइन पारमिट न सपोर्ट खाय बाबो तो रिमा खामो इनार लाइन पारमिट गे अब शुद्ध राजनीतिक जिनि मान खाय सकायनो शुद्ध राजनीतिक बे मान थंगे पाइखे गे तबु सीपीएम रो जात दफानि बागै माने गणमुक्ति परिषद रो जात दफानि कक सापानो बरो पुते साली तमकाय बरो तंपुरो नरि कलामा खामबुले तब कतानि बरो डिमांड खाय ताकायतानि सपोर्ट खाय आर रगत थांसुदु तबु रामदि बीजेपी नि जारा जनजाति मोर्चा रो बरो अमहायनो बंग पार्टी नि आदेश निर्देश पालन माखलायो ककरे नरग आरो तंगै फनो जात दफानि बागै किछामिसा बिसिदिफोर सपोर्ट खालायदि बा प्रकाशिफोर खालायदि बा मानथाय सप्तायाव रना थांकानि नरो रोलायदि अमहायके जदि खलाय थांकानिका जात दफानि बागै जा काहमना आसे प्रकाशे डाइरेक्ट सुप खायमाबो जाया जे हाबु बाग्रा उन राजा हनि मानि दंगो निन राजानो नों तला खिखलाय कक साकानिकाय बैसाना तामा दंगो बाक्सा kai निजिनि नकनि कंनो कक वाला लायका हंकाय बुला लायका हंकाय जेसेबानो चायांग्रा थं नंनि बरक मन खानाङै माफाय खाना मानांग्रा वालायखौ बिचारवल जेसेबांग्रा थं हायनिसे बररक अमहाय रक नो वालाय बुलायखौ रक ओमफ्राय अमहायके नों ताइकेसा दल दं बताइकेसा दल खलायो इनि जे अब खलायमाखा जाया आबनो मासाव रिसुम थानसा अंगो जेसेबानो रंग बेरंग फानो उंगै दंथं लास्ट हंकाय रिसुम थानसा अंगै थां ओमफ्राय अ रिसुम थानसा बय उंमानो हंकाय उंबो दंना नांनाय ब्लाना हामजोंनो साजोंनो फोरोंखाय हामजोग्रोंगो माहा बयनो नगो फानसुङो मास रोंनाय बिले जों जेसेबानो पार्टी आलादा खालायदों एबा जात दफानि बागै जों खानांनानै नांगौ तमगांकाय पार्टी जेसेबा खालायदों हायसे तब जात दफा हानि बागै नों माया नांनानै नांगौ माया जानानै नांगौ आं अबनो सानो नुबाग्रा 28 तारिखआव जदि 28 तारिखआव और हांगार स्ट्राइक खायगांकाय जोंबो हांगार स्ट्राइक जोंबो राजी दं जों एमएलए रावबो शुद्ध एमएलए या जतनो राजी दं दिप्रामा फारो बबाग्रा बाक्सा हांगार स्ट्राइक दंनानै ताई दं जोंनि डिस्ट्रिक्ट लेभेल ब्लक लेभेल प्राइमारि लेभेलाव दं बरबत फायबायनो आरो जारा सापोर्ट राजानो सापोर्ट खालामनाय र कचा गोख्रां गैयार बबाग्रा आरो कचा गोख्रां पार्टीनो गैयार बो हांगार स्ट्राइक खायनानै थाङो about all Tiprasa indigenous ni permanent solution ni bagise hangar strike khainan thangai dong অবশ্যই বড় রোগ লগিরি ফাইনে শুধু বুড়িয়া তারবো যারাই হইতে বুড়া পর্যন্ত হাই সকাই বাইনে হাঙ্গার স্ট্রাইক যদি বুবাগ্রানি যে ডিমান্ড মানি হাঙ্গাই পার্মানেন্ট সলিউশন আবো যদি কেন্দ্র সরকার দিয়া হাঙ্গাই অব ত্রিপুরাও অবনে একটা আন্দোলন ঐতিহাসিক আন্দোলন অমহাইকে নুটনাই সুমত বুবাগ্রা নাসিক তংয়া सुंबो तो बुबाग्रा बे बाक्सानो चाया दंना सुंबो प्रेसार गोनां बाक्सा रुकसु गोनां दंगो ताम गेरेन्टि दंबा जे चाया दंगो बरक एकदिने माथे फाया
2 দিনে মাথায় সলিউশন ni kok sapaya 3 দিনে মাথায় ছাপায়া 5 সপ্তাহ কাইসের মাথায় ছাপায়া কিন্তু जों সাইমানো এক তুই নিনো 21 দিন বানচিও হিনখানাও ओमफ्राय मकरबाय तो नुयाखौ 21 दिन तुइ नोंनि ब बानचि दं हानितो जों अब साइनानो 21 दिन बानचियो होनो ओमफ्राय ताबुक जों अमाहायकै स्टेप बबाग्रानो हाना थांतन जों जतन दंनाय फियाबा अरव कक थाइसा त्रिपुरानि जे ओ आन्दोलन गई जदि पार्मानेंट सल्यूशन बागि नाय केंद्र सरकार आगो गफैया राज्य सरकार आगो गफैया होनदों अब केंद्र सरकार राज्य सरकारनि दायिंनाय गुबुननि राज्यनि बररक तो खान बरब खानांनाय बिलाना कासा अमाहायके आन्दोलन खायते मतेसे अमाहायके हानि बुबाग्रा हानि राजानो तो जतनो सिनो सिनियाकरे राजानि याको कलक खायसे हमन बागि जत त्रिपुरा सरनो आनकबो मफुन तंग हायदि ओ हांगार स्ट्राइक को बुबाग्रानो लगिरिलायना बुबाग्रानो जों नासिबि दंला बुबाग्रा जखन आरो याप्रि बारनान थांतों जों याप्रि मा बारनाय जे हांगार स्ट्राइक खायना थामा तो परमानेंट सल्यूशन बागिसे जिनि इंडिजिनस जिनि अ हानि बुसारकनि बागिसे त्रिपुरा सरनो बागि जों लगिरिलायना जदि परमानेंट सल्यूशन माया हांका तो बुबाग्रा आसुक नायना अबनो जों लगिरिनान बागि जतनो तियार दं दिने जतनो नांकबो अब जैसा और कोनो पार्टी है अब के कैसे त्रिपुरा में कॉन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन त्रिपुरा मान थायनि बागै खिनांनि ये तबुक जों किछु जागा सैमानखा जे जनजाति मोर्चा जनजाति मोर्चानि होखाक्तै एमडीसी बिजु देबरमा बो क्लियर कक साका जे महाराजानि जे हांगार स्ट्राइक खायमानिनो आं अब कोनो बीजेपी कांग्रेस कोनो कालारिया अबके त्रिपुरानि मानथाय बो आपनो सपोर्ट थाय जों सासे साइबरमानका हांगार स्ट्राइक बो थांनाय आबहायके जोंनि ककमाता आपनो बबाहायके सानांगौ बा आं बेलायके हामबायरो बनो दाबि दुतनो जों तो आगिनि सिमिनो बबे राजनीति खलायफाय दाबि दुत एमन कबो करन जातफना बो हामजागो ब्लाड टैलेंट हाइजिबो आगिन सिमिनो बबे मनि किलेग कग्रक सालाय फैले कैसा जगह जों राजनीति खायमा बांगन सिनो बो जातनि बागि तांतंगो दफान बागि तांतंगो साहस बो दं हाइसि साहस बो नांगो नों कैसा दल तंगै परमिशन सारा साहस के कक सानानि बो कमिया कैसा दल तंगैनाय आंगारो थांसिनाय नि परमिशन सारा सामाबो आबो कमिया बाक्सा बो त्रिपुरा मथानि नि जंलाय अब तो इंडिजिनस नि परमानेंट सल्यूशन सिंगां कैबा अब तो त्रिपुरा मथानि परमानेंट सल्यूशन नेबले अब त्रिपुरा सानि बागै परमानेंट सल्यूशन बो ब्लैक टैलेंट आसे बिन बो बुजिमान फास्ट बुजिउ बिन सलायके जों उलस बुजिउ हायसि बो एबो ब्रेन गना जों जुदि तै कैसा जागा तंगै तै कैसा खलायगोन तै जों तै कैसा चिंता खाय कक साकम बका डायरेक्ट साका बो ब्लैक के फास्ट बुजिउ ब्लैक के हामबा अमाहायकेन फाइनानि नांगो जैसे जागा फान तंगदि अबंखा इंडिजिनस नि परमानेंट सल्यूशन जदि अब दाबि दुतनो जदि बात दिउस कक सानानि हिंगा कैतो जों जदि 14 लक्ष गाय एक कम 14 लक्ष नि बागै परमानेंट सल्यूशन साकामना बुबाग्रा तो अब सायाबले वो इंडिजिनस नि परमानेंट सल्यूशन नि बागै बुबाग्रा ओ स्टेप नाहारिकम कैसे ऐतिहासिक अब आंदोलन खायनान थांगि दं नंगबा अवश्य बो फाइनानि बाध्य मांसिना अवश्य बो मुजुंसिना जा और तो केबो बाधा करि हाइसि हास फाइदि बो जोंबो वेलकाम खायो जतन फाइनानि बागि नाय कबो गो और फाइबायति जतन और पाताल कन्ना फानंथुन बारो विकास देबरमा फानंथुन और रामपद जमातिया फानंथुन और तमने अब प्रमोद बियां बरफानंथुन बरो फाइनानि दरकार तमहंकाय अब कैसा जातनि बागै दफानि बागै लाइखाय अब कटर हाइसि अब जुदि आंदोलन खायो जों और इंडिजिनस नि परमानेंट सल्यूशन मांखांकाय तो जों
asik आन्दोलन खाइफेमिनि को बरक काइसाना तैसे जों आन्दोलन खाइमा दंका पार्मानेन्ट सल्युशन बागै से ताबो asika आन्दोलन थांगि जों मान खांगां काइतो चिनि नेक्स्ट जेनेरेशन जों मथां खालामनो ब्लाना चिनि नेक्स्ट जेनेरेशन बागै जों खादि खालामनो दि आबनि बागै बं थानिबा आनि को बं दंनाय बरक फाये और बुबाग्रानो लगेरि फिरि मैदान ताबो बुबाग्रा साक लाइफ बुमा हिस्टोरी होननानै थांनाय दं दिरब्रा हास्तेबो स्वयं बुबाग्रा आसु बंशपर राजा जाय थिनो हावो अ हानि तिब्रा सरगनो तिखोमन बागै बुबाग्रा स्वयं जाया नंया खायै बनि लाइफ नो रिक्स खायै थिनां तमांना केउ साइनिया गोबां तिब्रा लिडार ताबो बुबाग्रानि फासिङो बनो सिनि बुबाग्रानि नै बसकाङो पार्टी पोस्ट पोजिशन नो वानसो यावै तिरो फाइनो बाहाय वानसो तातो बुबाग्रानो बसकाङो तनिबो केपुतो पोस्ट नि बागै सेगलाया अन्य पार्टी रं अन्य पार्टी नि लीडर्स तिरो फाइनो बाहाय वानसो ग्राफि बुबाग्रानि फासिङ तान अब तो दाबिदु तो पार्टी पोस्ट नि बागै फाइनान्स छाया ना ओमफ्राय दाबिदु फाइमान हुंगा हंगाय तांनि फाइमे आंना आईपीएफ ति मा फाइना आईपीएफ नि लीडर्स रगो फाइनानि दरकार जेहेतु बो जनजाति मोर्चाओ तंगिसे अकक साइमानो फाइमान हुंगा हंगाय नों आंचलिक पार्टी आईपीएफ ति बरगो फाइनानि दरकार बरगो तो दाबिदु सामाहि केनो साउ फाइखांगा हंगाय तो बेलायखै खाकुवार फाइखांगाय तो अब बेलायखै तिप्रासारक যারা জনগণ তংনাইরক त्रिपुरा राज्यनि तिप्रासारक अब जत से खाफुरनाय बा अब जतन थानचां खाबलाय नै जत से खाफुरनाय हाइछि जतन हामजाकनाय जतन खाफुरनाय नोंल आईपीएफ दिखाइ दङदि याबा अ आन्दोलन खाय हानिनि दरकार नांजागो अ आन्दोलन फाइदि अ आन्दोलन सक्सेस खाइपेदि कारण चिन डिमान्ड तो एक्सिबले जतन जातनि बागै कक्साव दफानि बागै कक्साव हानि बागै कक्साव कांका अब जात दफानि बागै हानि बागै आन्दोलन खाइतेनिले हामचांनानि दरकार अब माननानि फाइजिं थां तंकांगाय ब दतिनो मानसि थानाय जदि तेब थामचा खाइ करा खाइ अ वाफि कंसानो सबायना थांगांगाय खेबजाके सबाय मानो जदि मौसम सके मौसमै सबायनानि थांगाय नङाबो सबाय मांगला आबनि बागै मौसम साव नानि बागै जतन फाइनानि दरकार जतन फाइजिनि आंकबो हम मियानि सालो 25 फेब्रुवारि रुपिनि बसुनि स्टेट लेभेल नों बाय थांबो स्टेज आजुगजा हास्टेनि तिब्रासारनि हामख्राय मन्त्रि विकास देबर्मा बुबाग्रानि देखि हांगास्टाय बुबाग्रा जे तिब्रासारनि बागै पार्मानेन्ट सल्युशन सानमानो जों जत तिब्रासारनो थांजाके बुबाग्रानो लगिनानि नांगौ अब हाके जे बकक साइतामानि जे बीजेपी नि मंत्री इंगै जे आस अब हाके ओपन स्टेज साइड दङ नों बाय थांबा स्टेज दङ ताबुक नों आबनो बबा हाके नों लुकुरकनि बसकांगो बबा हायको बबा हाय आव बरम गोनां विकास देबर्मा ट्राइबेल वेलफेयार मिनिस्टार आंबो बरम खलायो बबाय ता आगिन सिनो जों आगिन सिबिनो बायप कासा हाय मारे किचिं हाय ते ओंखाय बो साका बुबाग्रानो थैनाम गिरिजागो बुबाग्रानो आयुलक तंथुं इसोरनो थाने सुरना बो साका ओंखाय आंबो फाइनाय तो सालिया बारबो बुनो अबनो एना फाइसि जोब दाइस कटमाओ सुदु रुपिनि बसंरक्षण गलागलाना आरो हालाम बसंरक्षण खनागलाग अब तो मीडिया वो अब सारा त्रिपुरा सारा भारतवर्ष सारा विश्ववाल नुकनाय जे बकक सामानि ओंखाय बबो बलायका खाकतर खाकवार बिनि प्रत्येकता बासन आं खाने नायो जातनि बागन कक्साव दफान बागन कक्साव फियाबा बबो अकंग साव पार्टी जेसेपानो खलादि आलादा आलादा खायदि किन्तु सोसाइटी नो रमना रंना नांना सोसाइटी थांजा तंगा नांना आकंग साव आरो बि इंगित दं हायजे जों जेसेपानो पार्टी आलका आलका खायदि फियाबा राजानि
जे हांगार स्ट्राइक आरो थांबाय दिहिन सामारि बिनाबो ओंखाय जेहेतु अब शांत मानिबा जात फानिबा शांत मानिबा किंतु फाफाया अब तो बनसाय मानसिने फाइकै बेलायखेनो जानाय आं तासिं सायदिबा जनजाति मोर्चानि जारा तंनाय तबो उनको गरंगना रेवती त्रिपुरा बबो एमपी बबो फाइकै साव बबो बुबाग्रानो जरा जरा कुल मारो नुगो कुलदी ना आलका पार्टी खायतमो बुबाग्राबो तिप्रा मथा खायो नि नु कुलखा तो कुलदी मानि ना हागा ताइको किंतु राजान कुलमा तो चाया बबो नु कुलखा बबो तिप्रा मथा ने तो ओ थानचा फाइदी इनसाना ने मासे अब ओ थानचानि आन्दोलन फाइदी पियाबा ओ आन्दोलन যদি কোনো কিছু অঙ্গি থাঙ্গো হংকাঙ্কায় দায়ী সাবুনো সাইদেমা তিনি জনগণ দায়ী সাবুনো খাইনো সাইদেমা যারা ফায়া বনস দায়ী খাইনাय जोंखाय दायी साबुनो खाइनो साइदेमा जों दायी खाइनाय गभर्नमेन्ट न केन्द्र सरकार न स्टेट गभर्नमेन्ट न केन्द्र गभर्नमेन्ट न जों दायी खाइनाय आर पाब्लिक साबुनो दायी खाइनाय যারা ফায়া যারা ত্রিপ্রাসার বসংনি নেতা লিডার্স ফায়ারক একটা কিছু অঙ্গি থাকাঙ্কায় বরং দায়ী খাইনায় বরক কিন্তু এলাকা হাবি মাংলা হাইছে এলাকা হাবি মাংলা যদি ওর স্ট্রং ভাবে যদি আন্দোলন হই তংখা বরং নগ আসুগই তংখা কিন্তু নগ আসুক তংমানি নগন আসুগই তরি নাই হাতার নখরটা নিরিগলাক नाइदिन जतन साइमानो त्रिपुरासानि 2021 नि सिमित त्रिपुरा मथा बुबाग्रा नेतृत्वे जों कायसे सभा अंखर फाइमाने कायसे मुभमेन्ट तैयो याबा नर जतन साइमानो एकनिट जमी डेमोक्रेसी व जतन लुकुरंनि रायजानि बिसिंथै पाब्लिक न बरंनि बिसिं तंहांकाय पाब्लिक कमांक बनो गभर्नमेन्ट तंबा सरकार चालगोने फर द पीपल ऑफ द पीपल बाय द पीपल आबुन डेमोक्रेसी रायदा याबा जों तामुनुखा ताबु आसेक बसर जों फाइट खाइ पेमेनि one last fight greater Tripura land constitution solution permanent solution sai pemani bui kebang ma abar tabu confuse tong tong Tripura motor tabu greater Tripura land sanlia ang jara am hai murkho borok nang sanane musungo greater Tripura land permanent solution abu kono different kri abu same ideology greater Tripura land abu alada rajya khangani bharat sambidan rajya ni article 2 and 3 clearly siak tongo je katal state chanani permanent solution le tamba constitution solution le tamba sambidan ni bisingte Tripura sarono mathangani आबुनो हाइसे याबा बुसियांगै तो हांगांकाय आनि थानि फाइदि ट्यूशन फ्री परिनो नाम बुजोग रहना हाइसे आं आमति जारा जारा बरक तंगाय रंनो जारा साइमिया रंनो नरनि बागै 500 टाका 1000 कायसा नर ट्यूशन फ्री परि फाइदि आं बाय नर आधा घंटा ट्यूशन परि मानो जारो सारा टिक बना आं ना गियान रि रना हाइसे जों बसकांगो जों तामनि बागै तिनि आरो हांगार स्ट्राइक खायनो थाङै दं हा दिनै जतन साइमानो हांगार स्ट्राइक खायमनि यागोल जों फाइट खायतंगो सिनि त्रिपुरासानि बागै एबा गोबां मारो तङै रकम बरर जे अ हांगार स्ट्राइक न खैतों हायो नमना खैलेउका खैतों बररनम बरक ताइसा अर परे खेनि बरकम जों कक्सि जमा सोंनाय दं फेयाबा ताइ बिसि दिन नागिला खायसे ताइ बिसि दिन नागिला खा नग हाबै नरनि नग फारुग्राम नग बेसामा तांजनायसि आबुताइ दिन बिसि लागलिया जों जेफोर गोजां का तंफोर गोजां नर आपनो मेंटेन फेने नर चलि कारण जों जतन आरो निजिनि सार्थनि बेबारि सिङाव फाया बुबाग्रा फायो बिनि इप्रासारनो सिनि बररनो पार्मानेन्ट कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन नानि बागै अरो तिनि फाइट मुक्ति लायै बेचारा सिनि बुबाग्रा ताम लामखा बतिनरो ताम बतिनि ताङै अमतिके तंमै नांखाबो ननानो मथांनानि बागै आसुबुदा सिलियाचों आसुबुदा साइमालिया त्रिपुरासारो जॉइनिंग नालायपो हाय खेलेपो बिसि दिन तिगला खायसि बुफोरजों तामों थांनो बुबाग्रानि आदे सिमित सोंनाय दं हायसि बुबाग्रा सोंनो साका 2000 इलेक्शन पाइमानि या 23 नि इलेक्शन पाइमानि यागोल सेंटर बेकक साइ दङ सोंताम रिजल्ट मान किन्तु ताबु एट द लास्ट मोमेंट सोंताव रिजल्ट मान खायसि नर नुगै थानाय ताबु जबा तामनो हिन सामनि बै जबा खाय ताङै जबा खायनि नांखा आं तिनि व्यक्तिगत सुरज देव आं तिनि साइजों आं वान सु गायसि आगिबो साइ फायो Tripura Motha is not a political party. Tripura Motha is a movement. Greater Tripura land Tripura constitutional solution ni अब कैसे movement है
abo khorok bese bisas khaya mang saimiya tini joto Tripura hastini lukurok jara pekhage pedone torok BJP tongnai IPP tongnai ha boro pekhage yang mano noroni je sambai 80% of Tripura sa tabu joton bkhamokjak tamni bagai Tripura motha sunnayo bobagra nayo sini joto Tripura motha leaders nayo Tripura son mathangani bagai borong nayo tamo Tripura son baike sokomoroi bongni sakawo sai tongnani abo bongni idea haisi borok nayo baike Tripura son thokai baike borok oro rajniti khai political party tongma abo borong nayo haisi so all these things abo bisi din choli haisi ini joto na sini leaders of sini joto takhungsong bukhuksong siklang tong sikling tong borang tong burchin tong tabu moglaijak permanent solution ni khobar tamo permanent solution mania sak o hatai kotoro sunjotna hangar strike tongnai bobagrani logi tongnai bia ba bobagra jekono mungsa angkai ang guarantee tai warranty sabo noro kebo khorsa yogla khaisi nge teke sawo bonugui mankha social media ni bukhago borom gunang MP rebuti Mohon Tripura bo bubagrano je bini khukbai saka nung yakaba bubagra nung thuidi yakheba nung pati yaka bihni kaisa bo social media ni bukhati kok samano rugui nung le tamro kok salamo songo o sara 3 foot ni MP ni khobor ka antas tasraisi o sara 3 foot MP pheka gesa pharwa ha faltu neta botam MP ha MP ni full form maya kwaisi bo saksak bo baike o level soge boni semia kwaisi bosel je bubagrano thuidi bo thuye sikang nono khorok buzuk Tripura sa batha paina abo wan suk daisi reboti nang bisi din ti gela khaisi ang nono guarantee ri saw nini no gonda tisha tongmane ha nang je nini o tabuk sai tongmane ha na abo din bisi ti gela Tripura sa ni thui bo jaga tong abo non phunugurana ha agi ki CPM tongai nangoro ha nang tabuk kor BJP te nangoro ras solani au tawan su daisi o platform yabo o Tripura sa agin Tripura sa ya haisi no taisap sung jawab nai nor nung nai haisi o ko din bisingono jodi no kaham krang nainen khang kang nong no pong no sana haisi 28 tarik ingia sani no kaham krang khe wan sugi Tripura sani fusion bai wan sugdi hai ke onek khorchung lanya haisi nor miya nu khana haisi ani Facebook status ang direct mas haisi buina khaina sikang Tripura sa bai Tripura sa plus thima ko chok lanya nahama ko chok sitang haisi amai Tripura sa koijon tombai tin Tripura sa solution mania Tripura sa busungui baso amai busung sab khainai jeng jotono palku baso amai Tripura sa sogomar haisi tema ha tongo ha ni pekha khainsa hung poinana musunglia wa chemane aska rakai phe bono khangkano mak wachana ami khibur samasung amna aboni khang botam sa bumagano hai irai tamo koborti bo koborni bra bukha sapur goi wachin tinsa karke phuk tanga nona haisi tai bise din nalia nai sibis tong sang bobagrani ade sang Tripura sarok ang tab guarantee saw je kuno khaborte no yoglak agortala fan tongni haisi noko phai tangana abo sang guarantee saw norong ni o je chomchagiri neta au faltu bondo khai haisi board ngka board na kya board sojo khai kya bobagra sunga just cool down ndi nasini joto jaga no joli bichu kyani sing asuk kintu tabu bobagra mokol ni mukti klai mano baka phari nai haisi sing joton baka phari nai yo joto sikla ro mia hone chimino mai chawoi totra lai thui mukti maya joton honi 3 ta 4 ta joton phone bai contact kai matung tam bahai khobar sare joton onkhana bai ready kintu asuk komuni taman su haisi sing jekono khaimano kaham bo khaimano hamya bo khaimano sing tinor joto Tripura sa no mathangani bai sing tinor baka pulgai phadi phai tong haisi nang tai phaimiang ba nang BJP fan khaidi CPM fan Congress fan khaidi Tripura sa blai Tripura sa no mathangani kok sa haisi Tripura sa permanent solution mang ha ke bela ja hamyang ka ba boroni kok khamani sintamo Tripura ma thano judi no central of permanent solution lekha kai bortai jonojati party se khapo ari bobagra bot kuno dina season no Tripura ma ta khaidi ne permanent solution mamani pornor BJP ta khai CPM ta khai Congress ta angdi khaidi noni rights to political fan bai kintu asuk bo rajniti sitra ta khaidi je ha Tripura sa sukul ge rajniti ta khaidi tini tamo bojak bo angle kok sai tanga sabai kok sai tanga tamni bai kok sai tanga na wan sun nangle tini am bedang clearly sauje Tripura motha bobagra bade Tripura sa mathani sabo tong sari Tripura sa ni kok sai sabo tong si para amche thangai ha pun wak tok bang na abus mis nong idea tong chu pun wak tok bai sinte thang zakliya abo buji de pun tok wak bai sinte batha zakliya sini permanent solution bobagra ni bising tei senanggo greater Tripura land abo ni hino
Indian constitution bisingtui abo sung sabornai sung chamarnai nung ti prasani thuing to hangka nung ti prasani man tai sopai tai ke bang nang khabana nung ti prasab le puila nung ti patal kenya phang tung reboti phang tung nung jung tang kaham khang kai lukrono no sababik no logir kamai se ha lokrok sababik no logir kham kintu no je koklam samani ha bubak na seleng kok samani sung no triple seleng ho haisi ti prasani mungoi norok ekdom virus norok ti prasani mungoi norok ekdom virus norong ti prasani sikung aja borok omungno o jinis no norong muthagi mani angkai ti prasani bai samung kaham khaime ke chupchap achuk tongde hake bezang la haisi sujakop sabo reboti o lagabonia batia derfutia bonong na blena reboti ga tangkamo mo tongdo sinia confusion o aban nong thai clear ngona di reboti to sini baga sing important ya do reboti tam sai tong sung angkun sara thaya kintu reboti ba ani personal bukun krei bobo ani bufan jaga sikma krei ang bin bufan jaga sikma krei je personally hingga kintu je jaga bo buba garano am hoi saman hingga sudu angya mo tipra rajyo je buba garano je raja hine je tipra sarok jotono joli jagnai karan tam hindi sini habbo garabo angkini sanamu sungo sini buba garani jini bai thang party songsaoi botamo khaya tongkha anong social media bising sungo botamo khaya tongkha na sini tipra san bagoi teke sanong nam nong bising jang sungo reboti mp ningman biagulo bo ব্যক্তিগত তামু খাগা tipra sani bagoi norong nunukha nong channel di bising di ang tausiro ti nuya ko je reboti mon tipra lakabonia der futia bo tipra sani bagoi bo mp ngoi muti khagai noi bin party ni kwang badika bin ব্যক্তিগত nang sungai ji bubagra kun party bai khaya bubagra bin ব্যক্তিগত bai khayo bo sanai sabaro angaboro sanamu sungo reboti no nini jora pai tongkha nang ta akar de haisi tipra sarok haino bubagrani mokol mukti naimiya bubagrani mokol mukti huna bagoi tipra sarok bo jaga thang dong bo kun sabu me haisi tipra sane bisi go emon borok tongo bubagrani mukti thopsani bagoi nijini langmari nen phone to raji tong haisi mo hai jora rogo mo hortung tongma jora rogo abo hai comments ok kintu rima khai sai haisi ang reboti no sanamu jungo takbo jora tongkho bubagran thani nakar san pai de haisi jodi nakar sai kai mo hor buku go je samung sabang thamanaji aboni guarantee kebori maya kintu itihas aboni guarantee rinai serai ko angabon sanamu sungo reboti no teke seko ko sinar musungo borom gran sik patar kine te sao bubagrani utung tipra sarok tangdi dukhumanai ini social media ni bukti sawi tongmani o hangar strike go abo bubagran logi noro popor tangdi abo hoti le dekam patal o pala kuinen kok to norang ano discussing bini kongrang ta sa sunde ang sana si musung liya bodo bini kok sakai se ani tamni o sori o je thui to man hai diba bukhai no blood pressure ani blood pressure an su phung unok phai ji unok phai an thui mane je su buhina no nungtang su mane je kon kok sung jaga khorok chikro ko ang emon mane norok emon kok sung diwo emon borong ni kok sung diwo ani blood pressure continue hai no automatic se bari phai ji patal kuina pala kuina o habi singi o rai ko jumani kok no anta sa sasi dai ji bo je saka tam sakai gi rago bangladeshi gu bag boot boy ko tamo takai tamo bharat mata ki joy taw nokla phat tomar nukle nokna ang sawo o patal kuina o pala kurikha bini te kono lama kurikha se bo tabo kono khai tipra sar ta ka bani sinaba bini energy bo kmai thanga bini boot board ko bo kmai thanga bini bangladeshi gu bag bo kmai thanga bo tam sasinai ba tipra sano thokna sara bini kono lama kurikha se budo abo to bo hai borok bud pasna ne ha ngla jibono tiket ma kabsi bong kaisi jak thina ga kai iko cheng ra ngoni tan khamo tiar bisin ta tamni chemili jaka busang ga lathiri pok sa khilai nok ton jagano sab suna sa gubang ma bo hai ne ta ka hangam tongo je jaga bangladeshi gu ba khinai no wansarong party sai sajina wansarong party national party bo hai borono to ton langno bono ba kun mate tipra sarok kisa misa bin ya ko tong hinji bodo tabo kai serai saimang ka BJP rok bo je patal kuinan thani kono boro kurikha je kono amse habi malia bo hakoina patal kuina gu bag bo je rang thok samane abori din kimil jago tabo mo kono mote koi boso tongan do abor phulake patal kuina ne bo mo bui kmai thanai patal kmai thangma hakeno bin bung bo kmai thanai je serai kok bin kongrok norok ano ta sungni hai ang sanam sungya ji ta sungni ano bin korun no ang sanam sungya government India government
Reaction ani mon thongnai not reaction kubi kokna sanai jora kaisa time do time no sing rang puisa sing ajimano jaga jomi sung asingmano kintu sin borongni jora jodi laithang gai o jora no nung rang puisa ba kifila timana payoi kun din phanmaya kintu sini ha bubagra o jora no suno rikha sini ti prasar no rikha sungamo mutuma thangnai bo je jaga nokong khane thamani nokong khaliya ti prasan bagai jora rikha abon sanamu sungo sung puito sawai state government nung central government nung sung puito jaka sung believe lagya kintu last moment kan nukha je suno borok bani oi tongo sung tabuk saima ka sung te amsuk bani jagliya serai sung tak bo sai tongko sung tak bo nasing oi tongko sini central government hoite kaisa nobor kaham phainai hinai kintu nukha mo koidini bisingo je amo hai situation kuno ngia awon bagai sung tabuk last ekai thinani ekai thangani abasara te kuno lama krei ang abon sanamu sungo paithak soba mo sobani bisingtui Tripura raja kijeng sa jaga phano kaisa bolong kotor jesu kotor no phano soksarani mes kati kongsa baina soksai mana haisi Tripura sarok kintu amno hai balance khana thanglak noro nuknai mo hangar stek ni bisingo lai buma agi rasmala lai buma sijaga Tripura raja bo mo hangar stek ba mo hage lai buma kaisa sijangnai ang nong ni bisingti sanamu sungaisi Tomono Tripura sono maika thungin tongo ngangkai buskan loksoba purbo Tripura ason STC obro gomhai lejaran mana BJP ba omhai nadi buskani loksoba ni kok to ang tak saimiya je 28 ni kok hangno na sanamu sungo je akha bikha jodi mo hangar stekni bisingo sini bubagra munsa thaisaban jodi thakai tabuk je bono bengai tongnai bono je muni tongnai abo hoi borok bo bisi din ai loglak hine ang sanamu sungo Tripura rajoni Tripura sarok sabo tam khai tong kintu kebno khomarigla khaisi kemno khomarigla ar loksoba ni jeta kok abo sini central committee tongo sini working committee tongo thinango tamungnai borokno decision khainai borok decision khaiman bisingtino borok saimana haisi abono sing bara kok sana thangya Ketika pacar gobernur senang bersuara, bangma IPF juga. Oba hake hangastek layak ni ini tongman jago approvo di pasar untuk menampil jago masuk barigo desa kuli rokun kake paksa kami am sayot oma hai strike ni keno lukurok ni jago. Aborong lain tam kok kesana. Tam party IPF di party to tongku ba IPF di party to tongku no long nang sunam songo IPF to bemang BJP thamai gable bora IPF tongsiba kri khable IPF di party ro IPF di party to IPF di party kri kha IPF di bajun bemang BJP thamai gable je bora borok je hangar strike bora road block haike kintu apro jodi bongni stand jodi thik to hakai Tripura sarok tini hangar strike thang nangla khamo na Tripura motha party hasagla khamo kintu o NC debama songni bole o IPF tin bole tabuk sungmo birmano klai tong haisi borok jodi sit phaiakai borok jodi rangni lukni akai Tripura sarok tabuk Tripura leno nijini jaga o nijini joto kisungoi to khamasi bongni darate kintu Tripura motha ma sakya Tripura motha sobama khlai khaisi no IPF ti pathi ta sadi IPF ti kurikha Tripura rajo IPF ti bebang no BJP khamai kaisi 28 तारिख माने तो कैसा Tripura हस्ते वाला इबुमा कताल खाई सिजक सिनाई ओ लाइबुमा नो शुद्ध Tripura ओ छिबी तंगलाक चिनी भारत हा कतर इवेन भारत नि फातारो बो दरंग नि बिसिंगति चिनी मीडिया रंग बिसिंगति नुगनाय जे तामनि बागै आदिनो लाइबुमा सिजना थांतो कारण जतन साइमानो Tripura हस्ते बरनो 2023 ni 8 तारिख मार्च ni सिमी तीनी जना वाई बार स्टेट गवर्नमेंट तो बाछिरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट बिसिंग पानो যেখানে হোম ডিপার্টমেন্ট হোম মিনিস্টার স্বেচ্ছায় বনিজিন ঘোষণা খাইयै ইন্টারলোকেটর গঠন খাইকা এক মিশ্রণ রিখা ফায়া রহয়া মাং ইয়াংনি সাবাই পরবর্তী সময়কায় মার হরকা আপনি পরে এগ্রিমেন্ট নি তারিখ যত ফ্রেম যত নিনি যত তংমানি বড় রেডি খাইকা আর ও কাইসা ড্রাফট কমাংমা পয়েন্ট্রি
যে আরো যে শুনো যে দৃঢ় নাই মানে তাম আবনো বদ্রাপ একদম পরিষ্কার খাইয়া ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট হাই অফিসিয়াল মিনস হোম ডিপার্টমেন্ট বরক যত্ন নাই ন একদম কক ফাইনাল কক টমানি কিন্তু সাইমেনিয়া হঠাৎ খাই নাই বংনি সুর জুদাং থাকা जोंखा কামানি এবং কক টমানি ন অক্টোবর মাসন পাইনা কক টমানি ইলেকশন 3 মাস নিয়ে বা 4 মাস না আগে ন যেখানে বুসকাংনি আজরানি লোকসভা অধিবেশন যখন উঠ্রু আবো কয়েকটা যেটা লোকসভা পাস না নাগো আবো পাস খাইনানি কক টমানি কিন্তু আনফরচুনেটলি চিনি কপাল হামিয়া চিনি বিসিঙ্গ ন টিপ্রাসানি বিসিঙ্গ ন রাং যারা লোভি পত্নী যারা লুবি যারা টিপ্রাসানো সিনিয়া যারা টিপ্রাসা বা গাদ্দারি খাইনাই বিশ্বাসঘাত খাইনাই তাওকো বিশ্বাসঘাত খাই দङ বরক তাও ফানসে বুবাग्रानो किरिमां selaimang nongni media ni buskang punya saka bintai kun lama kerikapung bintai kun khalanya kerikapung oma hai ke short temper man short ngoni politics thngai rok aborok ni bumul to nukjang nai jora kaisa emon jaga phaisok paye nang ke bono ke badagina nanglak samna tam khaya nang nang je man sa sagrari je musung de sa sagrari nini bekhani nini bukong nini ki khak bukok titikle sagrari jora phai tongo omti kok salnya ni jora phai tongo जों challenge khaya জনগণ পাবলিক नों बुसुक जरातै জনগণ नों बुसुक जरातै चिनि बरक बाय एक्सेप्टेबल बो জনগণ बुयागे ना साइमेन थाखा तक ताखुम रिवै साप्ता कासेखाम बडि थैबायै ओ लुननि बुमुं रिवै आसल कायतो रिनानि मुरत गरै खरकसा पियना सुइपार पन्य साग्रिनानि बुनि क्षमता गरै आ बरक तिनि ककतर सावै अमायके दं बेलायखानो दुखु नांगौ दिनै जों नुखा आमति कमेन्ट्स खायनाय नेतारंनि जे कमेन्ट्स नंमानि आबो कुनु बासा बायथ' सानानै करिया आबो जों सामाया आसुकै सागा प्रसक जोंनो कबले राजनीतिक मुंसांलिया राजा सांनांजागलिया राजा बाय आलोचना खायलिया राजा दिल्लीयाव थांमानि केबाय मालाय मामुया हटेलाव मानसि थुइ फैयोनि सानाय रक बरनि जे कमेन्ट्स नुखा তিনি প্লেনারি সেশনে থাঙ্গো তিনি দিল্লি থাঙ্গো অধিবেশনে থাঙ্গো 5 বছর কাবলে একটা কক নীতি প্রশাসনের বাগে সাওই তাবুক পর্যন্ত অমলে আং তো বুখা অমলে আং 5 বছর চিরি খমা বাইনো নরেন্দ্র মোদি রিখা নরেন যাই বিনি কোন তা পর্যন্ত মারি তো তং চিহ্ন তো তং আবর রংনি ক্রিবলে চিহ্ন ক্রিবলে যে বড় সুপ্রিম কোর্টে থাংনাই সেজুং ফটানি খালাই যে বরক মাংখানি সির খংনাই আ বরক তাবুক একটা কক সারি গেল রোমান স্ক্রিপ্ট কক সাও যখন স্ক্রিপ্ট তুই যখন ওর নুকলাই টঙ্কা 5 তারিখেও সাকা আরিস নাই 6 তারিখে করিয়া 11 তারিখ থাউকা চিফ মিনিস্টার নার মালাই উখা আবাং সাইমালি আং চিতির হকা সিবিএসসি ন 12 তারিখে সুংজ লামা কাসমা পরে ওংसिनेंगा आफुगन कम কক থেসব সালিয়াং biang thanga nina buku nina batima makhang biang thanga nina makhang lasi sidik belaika nar kasing basi tau hasina mutai mari sinai asuke laika inya sekalpan asuke akar kai saya sijagi chango asukal mane bagaino nang nasingi dongni nini jora ka hampai dong asukse আচ্ছা তেরে পাতাল কিনা যে খাইতো মো বুয়াগ্রা কপর হেরে লগে তা থাকলি চাই নয় তুই অন সাইতো না তুই কম নগ থাকাই বসে এ বত কবর বত মেন্টাল থাকাবলে বই সাইকেল বিহার গতলানো নাগো বঙ্গ বিহার কাইসা তুই হাসপাতাল দঙ্গো মেন্টাল হাসপাতাল ত্রিপুরাও হাসপাতাল বইনি আবিনি আর থানাঙ্গো লগি মান খাবলে তাবো রাতি মানে রাতি তুই থাকলে মেন্টাল হসপিটাল তাইসে পারিও মনে যত কেতাল রেডি তাইসে পারিও বাড়ি নাই যাব বাড়ি দেই এই বাড়ি বুড়ো বাড়ি খা তাও থাউকা আবো
वाना जांनाय करै नों जतबार सादि सिक्रुक स्लाइमे बायले ओ मुसुक थैया मुसुक ताबसे फानगानांगौ नों जत सानाय बुबाग्रानि ताइबो फानरागनाय बिनथानि ईश्वरनि आशीर्बाद जनगणनि आशीर्बाद जतनि मोखांगो जतनि मकल नों हयतो नोंनि मोखांनि मकल मुक्ति फैयापानो निनि तिप्रा सानि 99% 1% से दंग लगी बो बीजेपी बां खाइतुं सीपीएम बां खाइतुं कांग्रेस बां खाइतुं तबो बुबाग्रानि अ पक्षेन दंगो बुबाग्रानि अ पक्षेन दंगो 27 तारिख 28 सासायगो 27 तारिख से मो तुइतर नों एकटा किसुगाय सारा त्रिपुरा पैरालाइसिंग थानाय पूरा बन्द थानाय नों बियां खानाय नोंखाय हिम्मत दंखाय फाइदि नोंथि लाइबिया दिनो हिम्मत दंखाय नों एकदम मोखां ग्लास तातारेदि फाइला नोंथि लाइदि हिम्मत दंखाय आंबो तिनिनो पुइला मुतेहाय प्रग्रामो आं तिनि इनभाइट बानायनो बागै तिनिनि जारा ओ पान्दानो संसानाय रुपनि समाजनि तिनि राय तिनि स्टेट फेस्टिवल तिनि ब्रिगुदासो जारा खायनो बरनो बेलाय हामबाय पाइपलाय हामबाय रक्तियावो बरनो पाइपलाय हामबाय पुइलानो तिनिनि ओ स्टेट लेवल नि राय बागवानी फेस्टिवल 39तम तिनिनि पान्दानि जतनि अप्रा पान्दाफा महंगा आनि यं सिख्लाय दंगा आनि बाबुनि बुता आनि बुखानि बुंखा बिक्रम रुपिनि तारपरे आनि यंनि बुंखा बिलय रुपिनि मनु गाबायनो प्रथमनो आं खोथानाय जारा सिकला रुपिनि समाजे जारा सिकला चिला रक डेभलप बुरिनो माननाय कारण सिनि डेभलपमेन्ट 8 लाख 10 लाख रुपिनि समाज मात्र सारा त्रिपुरा 12,000 सिपो 12,000 सिन कामियो कासा कामी से 12,000 टन सारा त्रिपुरा से 12,000 सिपो दो भावना तो नहीं बोले ना शुद्ध रूपिनी सिमिंग गई रूपिनी समस्त तरुणा अब ना ताबों सिमी जरा सिकला रो जो तो डबल मामला का जमा वो सब कम से कम आगे नहीं है तब मासा मांग लिया आगे नहीं मत खाली इसने आगे नहीं बड़ा लोग सिर्फ तोरी हुए लोग हुए कुछ टूरिया दिबा sempat tang masa mang ni betul ba semua aja hai khare sini tamu sini belen hambai so tini jara asuksa tini uroni yem khorni tongo khasuksa tini komolji tongo sini suhel tongo te ujani no phangse sini ani bondu bekti Bawa sini lama tini se 20-30 basa sering sini sini saja. Tini ani MLA seguruni, ani bondu, sopna debolma. Te agini, kesamiem sini ani aku ngapra, ekdom ani close, ani dala kotor. Te joto aku zat uro, rai, joto hodanino, te paimanjak paijak uparani, te joto ujakani sarati proni. रूपनी समाजनि जरा हाइमान फाइजाब आनी रांसांनि खाजानि दाखौते बुहुक्स आनो खूब बखाव नांगरे लिखा तिनि कमलजी जे रांखरिनि बागै मतिके खाइमेया आं नायनाय तिनि स्टेट कैलेंडाराव हाब्रिनि जदिन मांखाखाय जत लाइट डिपार्टमेंट दंफाङो जाबाय स्टेट कैलेंडाराव जदिन हाब्रि मांखाखाय जत लाइट डिपार्टमेंट मा खाबुन खमो DM by meeting kai kamu DM no sakamo joto line department ma tongai ngai joto line department tongai khapro moi tini nai thotong kamu line department o jagal sem calendar semati sagrane prothom te jara tabuk sikla jung jara sini boyoskor bororok sini mailmogon bororok
बिशेषयै जों बंनि ककमा खालामो जों ताबु आगे जों खेराइफोराव दंमानि जेकुनु अनुष्ठान हांराय बरिया जेकुनु बसर फाताल फायाखाय दुब सात्रायख्लांगै Dear friends of media, electronic medias, all the other news people, those who are collecting news, we are sitting here today consisting of District President Secretary, Block President Secretary, and CWC, Central Advisory Committee, Youth Women Forces, Youth Forces, and from other sources, those who have come from different places. আমাদের এখানে আজকের বৈঠক হইতেছে যে দীর্ঘ প্রায় 1 বছর ধরে ত্রিপুরা মথার সঙ্গে ভারত সরকারের রাজ্য সরকারের একটা আলোচনার সুযোগ আছে। এই সুযোগটা আমরা ভাবছিলাম যে এটা ত্রিপুরা জনসাধারণের পক্ষেই যাবে, কিন্তু এখানে রাজনৈতিক টানাটানি করাতে আমাদের যে মহারাজ প্রদীপ কিশোর দেববর্মা, ওনাকে আমরা সমস্ত আমাদের কনফিডেন্স আমরা দেই উনি আলোচনা করুক। সেইভাবে উনি খুব ধৈর্য ধরে আলোচনা করলেন, কিন্তু আজ অব্দি ভারত সরকারের তরফ থেকে সেরকম কোনো পজিটিভ আমরা পাইনি, যার জন্য উনি খুব দুঃখিত হয়েছেন, আমরা খুব দুঃখিত, যার জন্য আর্জেন্টলি 12 ঘন্টার নোটিশে আমাদের সকল এই যে নেতৃত্বরা যারা
ডিস্ট্রিক্ট থেকে, ব্লক থেকে, সাব ডিভিশনাল থেকে, লোকাল থেকে, গ্রাসরুট লেভেল থেকে যারা আসছেন, আমাদের এমএলএ যারা আছেন, এমডিসি যারা আছেন এবং ভিলেজ কমিটির বিভিন্ন নেতৃত্বরা এখানে আছেন, তারা আসছেন। আমরা ওনাদের কাছে এটাই আশা রাখি যে ওনাদের পরামর্শ কি হইতে পারে। আমরা একটা লাইন দিক নির্ণয় করছি যে আমরা হাথাই কতরে অনশন যাব শান্তিপূর্ণভাবে, যাতে কোনো বিশৃঙ্খলতা না হয়। যেটুকু আমরা বিশৃঙ্খলতা চাই না, মহারাজ উনিও চান না, আমরা সবাই কেউ চান না, শান্তভাবে আমরা আমাদের ডেমোক্রেটিক রাইট অনশন আমরা করব, মহারাজ করবেন। তারপরে আমরা দেখি কোন রকম ভারত সরকার থেকে কোনো সারা আছে কিনা। ওই তো 28 তারিখ না, 28 তারিখে আরম্ভ হবে। আজকে তো 25 না, 26 মঙ্গলবার বুধবার, 28 বুধবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য। রাস্তা বন্ধ করে না রাস্তার পাশে? ওইটা আমরা আজকে আলোচনা করতেছি। যখন আমরা অনশন করি তখন তো তার সঙ্গে কোনো কিছু তো আন্দোলন থাকবেই। এটা এখন আমরা আওয়াজ করি নাই, মানে ঘোষণা করি নাই, কিন্তু আমরা ঠিক সময় এটার সিদ্ধান্ত আমরা লাগু করব। অগ্রিমে আমরা কোনো কিছু বেশি বলবো না, ঠিক সময়ে এটা আমাদের লাগু করা হবে। দিল্লির সাথে কি আর কোনো কথাবার্তা হয়েছে? না, হইলেও আমরা জব দিতেছি না। তারা যদি মনে করে তারা আসুক, হাথায় কথার আসুক, এবং মহারাজা তো অ্যাভেলেবল হবেন। এখন যদি তারা এখানে আসে, এখানেও উনিও অ্যাভেলেবল হবেন। আমরা তো ডেমোক্রেটিকের লোক, যদি দিল্লি মনে করে আলোচনা করবো, নিশ্চয়ই করতেই পারে। এর আগে যে বন্ধুত্বের সাথে দিল্লির কথা হয়েছে, কি বলেছে দিল্লির? এরকম কোনো পজিটিভ আমরা পাইনি। তারা তাদের উদ্দেশ্যটা পার্লামেন্ট ইলেকশন হইতে পারে, যেটা আমরা বুঝি, কিন্তু এখানে তো আমরা নাই। কত লোক হতে পারে জমায়েতে 28 তারিখ? এখানে তো এখন আমরা তো বলতে পারবো না, কিন্তু 3 তারিখে মার্চ এখানে আমরা মিনিমাম 50,000 লোক কুম্ভে আসতেছে। কি করবেন এখানে? আমাদের সেন্ট্রালের যে তাদের যে রোল, এই রোলের আলোচনা করা হবে। থ্যাংক ইউ। যে মহারাষ্ট্র বুসুকবার মানে সেন্ট্রাল দিল্লি রেঙে এগ্রিমেন্ট খেনানি কক দंमानि যে সাল ক্লাউক मा चंनायसिनि दंखा किन्तु बराव जोंनो थङि दंखा पलिटिक्स खै दंखा
आबन बाय चिनी बुबाग्रा वानसुग नायखा एकमात्र चिनी उपाय तामावनाय त्रिपुरा सारावनि हामपान्दा तामावनाय त्रिपुरा सारावनि भबिष्यत तामावनाय এবং त्रिपुरा सारावनि चिनी नेक्स्ट जेनेरेशननि भबिष्यत चिंता केनो चिनी बुबाग्रा बो डिसिसन मालाखा बं थैया साक जरानि माने चाया नुयावैनो थांसिनाय त्रिपुरा सारावबाय बं फाइट खेनाय जे बिनि साक बिनि रांमा तंसाङा आबहायके बं जत न साख्लै रेखा आबहाय न तिनियो चौ मा फाइका ओ जागाव हाथाय कतर र फाइए चिनी स्ट्राइक चिनी अन्नसन खे बर चौ पूरा रोड ब्लॉक खे न बर चौ तंगैनाय जत त्रिपुरा सारावनो गुसुं गुसुं माने चां चां तंनाय त्रिपुरा सारावनो जों कोयो जोंबाय फाइदि जोंबाय सापर्ट केदि महाराष्ट्रनि वानसुगनो थानसानि माध्यम जत फाइ महाराष्ट्र नांख्रु फाइदि आं आबनो कोयो जत त्रिपुरा सा सं सं तंनायनो जों फाइदि चिनी माइथिनो चिनी अधिकारनो जोंबो गणतांत्रिक भावे डेमोक्रेसी वेव जों आंदोलन खे जों चिनी माइथिनो जों दाबि खेलानाय आबनो चिनी मूल उद्देश्य आर्मी जत चिनी त्रिपुरा सारावनो जों कोइनाय जे रोड शुधु जों त्रिपुरा मथा पार्टीया जत जेकुनो पार्टी पक्षेतो निनि भविष्य तामावनाय निनि फ्यूचर तामावनाय निनि जेनेरेशन तामावनाय आबनो वानसुगे जों सामु माथांलायनाय आंनि जों केहानि एगेन्स्ट होया चिनी माइथैनो चिनी अधिकार न जों साइए जों मालानाय आबसे चिनी वाइचुगो आर्मी महाराष्ट्र चिनी जतनि बुफा जतनि गार्जेन चिनी महाराष्ट्र जतनि खासुसा बो चिन बाये बेलाय कष्ट बुंखा दिनी साग शरीरावनो जों नाये जोंबो बारिके थाव दुखौ माथो दामै मले दिनी राजबारियो बुं काहामाखे तंमै जागा बदिमा लामा राव फायो बुं साया नंया बेलाय दुखौ आं त्रिपुरा सारावनो कोयो फाइबायदि महाराष्ट्र नांगौ सुनो हाब जों गतनो साइमानो अजराव बलाय खेतिफ्राव वाना लायजाक तैनायसिं लायजाक दिनै जों नुखा चिनि त्रिपुरा मथा चिनि बुबाग्रानि दुदुल माबाय जों प्राय 1 बছর हायं थांका चिनि टक चले माने आंनि जे खुदा जागा इनभल्व दङ किन्तु आपनो जों दिनै बेलायखौनो मावान सगो एज ए पाब्लिक लिडार हिसाबै गई आं साइमानो नगद सिगो आंथ' बिजेपि बाय 5 बছरबो दङ फैका थामसाखलाय सामतांखा एलेन्सल दिनै अपनो जों दिनै अर त्रिपुरानि हास्तेनि दिनै जे बरक बुद्धिजीवी ज्ञानी गुणी बरक रक ते सिक्ला दिनै पाब्लिक दिनै युथ जत्तनो वानसक थाय दिनै त्रिपुरा हास्तेनि बिरमान त्रिपुरा हास्तेनि दिनै मानथाय सक थाय ताखौनो जों माइयाखौ आपनो दै जों बेलाय वाना लायजाक प्लस जों नुखा जे बीजेपी सरकार फैमिनि परेवनो समाय तांमानि परेवनो आ दिननो चिनि होम मिनिस्टार जोंनो रिंखा सेकेंड टाइम जखन बीजेपी आईपीएफ सरकार चाखा तेवैसा सेकेंड टाइम समाय तांमानि आ दिननो जोंनो बर रिंखा खुद आफ्रो चिनि होम मिनिस्टार बरमगोनां अमित शाह सामनि पात्रा बर फाइजाक ओंखाय जोंनो बर त्रिपुरा स्टेट गेस्ट हाउस रिंखा जत चिनि इलेक्टेड एमएलए जेतिनि सिनियर लिडार जों थां मालायखा आफ्रो प्राय 1 बছর रंगि थांखा आफ्रो बो सालांगो जे बने बुहुक बाय सालांगो जों जत सिगो नगु जत मेडियाव काजा होम मिनिस्टार खुद आदा तंगो समय पात्रा तंगो ते गोबां मानेरा दंगो बीजेपी टप लिडार बरक सालांगो जे त्रिपुरा मथानि नायमानि माथाय सप्ताह डिमान्ड जों
consider खालायनाय ते जों आबाद जों कायसा interlocutor जों संगै जों सालायनाय जों साया बरावनि जों साव खुद होम मिनिस्टार ते बीजेपी नि शीर्ष नेतारावनो अकक जों सालांगौ अब प्राय 1 बছर गाय थांखा जों सिउ किन्तु ताव पन्ताबो सामों इमप्लिमेंट गैयाखौ आपनो जों वानाव जों एक्सप्लेन अबनो साव जे जों 2018 2017 आं बुंतो मनो 2017 नो जों जगत आईपीएफटी आं तंफ्रो आबार जों मंत्री गैयाखौ जों 2017 दिल्ली थांलायखा इलेक्शन सिगां आफ्रानो कायसा कमिटी खाजाखा अब जत साइमना अब 2017 नि कक आफ्राकाय होम मिनिस्टार दंगो राजनाथ सिंह आं जे खुद दंगो मोदी जी बाय जों अब प्राइम मिनिस्टार गलायनि नरेंद्र मोदी बबे जों मालायखा ते होम मिनिस्टार राजनाथ सिंह बबे जों मालायखा आफ्रा हेमंत बिश्व शर्मा दंगो जों लिड खालायनायखाय हेमंत बिश्व शर्मा न आफ्राबो दंगो जे जों एग्रीमेंट खायो दंगो कायसे कमिटी खालायखा बर जों साइमनो हाई लेवल मडलिटी कमिटी subject kai socio-economic, political and cultural issue no tegi kaisa committee khajaka abo under the home ministry government of India te a committee ni chairman tongo abrok tipra phaiga 3-4 mas ni pore ko tipra phaiga tipra bai kaisa hearing khajaga ni secretariat to sanga abro tongo anga se minister जत पोलिटिकल पार्टी बाय ते एनजीओस बाय आ कमिटी हाई लेवल कमिटी मालायखा इंक्लूडिंग कांग्रेस बीजेपी जनजाति मोर्चा दंगो आईपीएफटी आईएनपीटी आफ्रा दंखो हाय गोबां मा एनजीओ बाय बर मालायगै बर कायसा प्रेजेंटेशन दाखा आफ्रा ता मोइतो बनो जोंनि बक्तव्य बर कक साका मीटिंग खायगा जत पोलिटिकल पार्टी बाय different way bro meeting खायगा मेमोरेंडम यासखा जों खाका माने एक्टिव जौइ थानाय आ कमिटी होइते कायसा जों रिपोर्ट मानाय बा जों फीडबैक मानाय अकक जों वानसक माने फियाबा 1 बছर लाई थांका 2 बছर लाई थांका सेकेंड टाइम बरो खायफिका आबां मोइतो सेकेंड टाइम जों मीटिं खायगा आ notification tongo ana tamu kaos tongo within 90 days tarmane 3 mas bisingona ab report na ko that high level committee report will be submitted within 90 days hai ki result kintu 90 lai thangka bisa lai thangka last moment kang delhi thang saka a committee tamungkha आपने रिपोर्ट आपने फीडबैक जों नायगौ आं निजे खुद अमित शाह प्राय 5-6 बार मालायखा ते होम सेक्रेटारि मालायखा आं थांगे दिल्ली थांगे कुसखाया बनो आ कमिटी तामंखा आपने फीडबैक आपने आउटकम जोंनो फुनुगदि किनि बराबर फुनुगिया अब क्या ने एक्सपीरियंस कक्साव नों पाथो लाई थांगा आ कमिटी ताबो कोन कुसक्रिखा नॉन एग्जिस्टेंट आ रिपोर्ट ब्रिलिया आ कमिटी बते आ कमिटी एक्टिविटीज करिखा अब के आनी पास्ट एक्सपीरियंस फॉर द लास्ट 5 years तार माने जों हमन वासौ थाय जे बीजेपी रो चिनमंगताम बरो खाका स्टेट गवर्नमेंट हैज वेल एज लीडर ऑफ बीजेपी ते सेंट्रल ने आंखाको बरो दे आर नॉट सीरियस चिन दुखो कसना बरो साइमिया जों जे कसा हाजाक माने जों जे मुसुक माने जोंनि पेइन एगोनी जोंनि एस्पिरेशन आबादनो बरो सीरियस खाखाया तैबो दिनै आं हमनो समाज सालाय दिनै समित पात्रा बाय आंनो जे मालायखा आं अनेक बार मालायखौ बाय आं बन अनेक कक साखा टिप्रानि बेसिक रिक्वायरमेंट जों तांगै रिजनल पार्टी माखलाय
Buano onek bar saka joma dia nung hai borok sing samunango nung BJP habdi. Ano bor saka. Apro saka ang BJP hanan musugu Kongres hanan musung tamu National Party khai musung neba. Jekon National Party khai ke aba aram sing saimano. Kuno cinta kerei kuno burden kerei kuno rang puja ne obok kerei sing kaham ke samtang bano. Piaba ang bor saka. Ane basic requirement. Ane primary issue je nang abo sing mayako amon saka angmano pra egonda he kopsa ko waisa sini basic requirement tamba sini land bogwana da kal adorabo angkha ko sini orne jonojati morcha BJP neta ro ab hai kops khena bor sobo saragya ang sai baro aprang I50 minister ang samit padano onek kopsaka bogwana da kha ari abo sing saimiya isbilang land isaka land tabo phano tibra saroni yabo bumung kerei allotment kerei sing salayo sing bumi putro sing hani besa we are son of cell but still land issue is very serious tabo phano tin borokni tibra saroni jagani bumung kerei land restriction khajagya and include myself saka apro bono saka including myself and as a minister ani punjala kerei saka notice piece of land ani bumung kerei ani babon tong thik no ani babon jaga tong hatai tongo prai 30 kari hai jong hatai tong baboni khero tong baboni kintu till to the amon saka ani pointo si bumung khaija gya tini babu songkai aso sitaya office alobro thangya bore boy ani babu thui thangka bo bumung khailang malia for the last 50-60 years ngar tong mani chini hatai lunga takphono bumung kuri khas phagse bakse forest base khas ke tongu he boro thaka ang khut omai buktu buki chini ja kare omai 60-70% tibrasa poribar takphono but nok thani bum kare mon jagani bum kare this is a big issue sir apro bonaja khari why then government not doing anything for the last 25 years CPM sarkar kono khailang liya for the last 5 years thang kada bokini ni BJP sarkar kono khailang liya a isur ke serious kanaya neither state government neither leader abro serious kanaya aba kok saka unemployed kok saka bona so these are not burning issues ta hazar backlog push tin dong apra saka 35000 backlog push ab chini khati jag man thai abro mabu chinda khajaya ge oh my god no problem to we are compelled sing bad dongui masaka sing statehood dawi makaiga separate state kok masaka get people kok masaka because of this ada tini basic issues no sing khajagya chini dabre mai abau saka ngapo mano rakha e obhairo get abang na sing tini angte kok man kok saka abu sibia why our youth educated youth sing saka apro bono saka tangi urponti mathangba we have a lot of insurgency group in now and let to why our youth took arms struggle akono bono saka why our youth educated youth osikito ya yeda thangnai ro urponti thangnai ro boro keneng saka osikito saka boro highly educated tangi bor mathangba oba herakang samadi patron bujok saka apro bo onek serious khana ei oba hero chini je basic requirements maya apne bagai there is no question saka to join national party there is Congress BJP CPM they are all national party barbar saka nang habdi BJP government ang saka habia biplop dev ani colleague bo bano onek bar success sakla ang aprono mang bunyo saya sir je buska go strike na mithangi to phia ba lukuro kubangma tabuk sungmu je laithanai IPFT o je lama kasupur o je tini tipralen mangkha ni busta laima hai tabu do bo haina bagi ungno ni lukuro wana jagi to aborong la jengtam ko sana musuki bubagramia hor ro je thangmani Bhubaneswar thangmani o kuno
borok bai bo bahini thre kok thumara to tan bagi matha ngana borok tan bagi ri khata borok muti bulu borok ke sai chini tak tini burning issues but tini current issues जों महरा बुबाग्रा फाइमनि परेव जों मिटिं लायखानाव सायमोन जों मिटिं सालायखा जोंनि जत एमएलए दङ इएम दङ एमडीसी दङ जोंनि सिनियर लिडार दङ ननुखा जों माने गथ' कक सालायखा आरो जों सालायखा जों एक्टिक सोबाख्लायसिनाय जों बिजिबाय दावख्लाय माने एक बছर लाय थांखा दाफोन बराव आबानो इमप्लिमेन्ट खाया जों चिन एक्सपिरियेन्स दङ चिनि डिसिसन आगो पार्टी डिसिसन सो बुबाग्रा सायथुंया जों खाखा चिनि कमिटमेन्ट बा चिनि तिब्रा मथा जे स्टेन्ड पइन्ट सामानि उइदाउट रिटेन एसुरेन्स जों कोनो चिनि कम्प्रमाइज खाया हाउन चिनि स्टेन्ड पइन्ट चिनि ओ रिटेन मानके चिनि बो अमनो जों हेदाराखा आं सयतको मा सानाय जों आईपीएफटी खायफ्रा बाहायनो जों कोनो रिटेन जोंना दा गैया बारबारलि कक सालायखा कक बैसला किन्तु आरो कोनो रिटेन करै चिनि जे जखन ते हाई लेवल कमिटी खायफ्रा कोनो चिना चुक्ति खालायजाय गैया आव तावां साइसे कक मासाव बरफ साका जों देवना हाय खालायनाय बरफ जों कायसे कमिटी खालायफुनुखा किन्तु आरो बोथ पार्टीज आरो एग्रीमेंट खायजाय गैया आव चिनि मिस्टेक जों आईपीएफटी नम्बर मिस्टेक जों बोथ पार्टी सय खायदों माने जोंनि पार्टी प्लस बीजेपी हायखोबा गभर्नमेंट ओमफ्राय एकर्ड हन्थायग्रा जाबाय आव एकर्ड हन ओमफ्राय एकर्ड जों खायजाय गैया आव चिनि मिस्टेक ओंखाय जों बरन कक साथलिया बर कमिटी खालायफुनुखा हाय खायना सो बुखबाय कक सासिगो किन्तु आरो बर आव चिनि मिस्टेक बागै जों साका जों रिटेन मारनाय तिनि खना देखो रेडी किन्तु जों रिनाय ओमफ्राय एसुरेन्स गाय कक नन दाबिनो जों गसाखा जों रिनाय होनै आयथाम रिटेन मारिनाय अबाय जों सानो दाबो आ बागै जों स्टेन्ड पइन्ट ताखन्त नो साइमनो तिब्रा मथा तावफानो अनेक करा जोंनि 13 जन एमएलए दङ जोंनि स्ट्रं लिडार दङ तिब्रा राज्यआव जतो साइमनो जोंनि तिब्रा मथारि पार्टी नो जोंनि मैक्सिमाम जोंनि कम्पिटेन्ट लिडार दङ जोंनि केपेबल लिडार दङ जोंनि कोनो वानाना करै including Jim Bubagra. Jotano public business claim. Tini Sunuka Chin Jokonte Bubagra bo declared like a bo dojo onek borus hoika, and also Simon Bonish for a hamia to do bo sapung popung. Gurigu Sam Haitongo, Bobo, onek upset Nitongo. Ang a pig soup lang 19% bagay. About Barbara Haitongo. Kito Bono somehow Borok suno borok tamsanai play khaima haing tongkha abo जों realize खायखा जे एक बছर गई बहायनो borok कोनो पैसा सुनो ठीक borok कायसा कक सायको रेनाय अब हाय कायसा कक साय दङ कक काम साय दङ किन्तु बास्ताव borok माय क्लायको जों अब कक साका उसराम थांगो दिल्ली थांगो तिनि जों अमर मा सानाय जे चिन्ति प्रसारनि जे अवस्था Like Hambia. Sunan York, Nagaland by competitor lady, Manipur by competitor lady, Assam by competitor lady. See the situation, okay? Belay pathetic. And Apo Coxaka, Mr. Coxaka. If you compare with Manipur, Nagaland, Assam, Meghalaya, Tripura, we are not same. Our situation, that is not same. Putro Coxacapon. For Nagaland, what is the problem? Their own people are running the government. Naga itself is the chief minister. But in Tripura, situation is different. And why you always compare with the Nagaland, Manipur, Mizoram? No. Tripura situation is different. Omar Sungu Bonako Masaka. Kito process Naga Nikok Savo, Manipuri Kok Savo. Borok by Suno compare Kalai, Chini, the Mantai Sotai, the language. Havakaisa different Avakaisa issue. Boribak Sintini standpoint Manaka, Moras Kut Niger.
bo mawan soka जों this aggressive movement जों मा खालायनाय जों aggressive movement खालायनाय आंखाय बरतुनो serious केनालिया आबन बागैनो जों तिनि मा सालायखा जों बुबा गारमा कयखा जों this strong step मानसिनाय आबन बागैनो बतिनि wan soka जों ता serious step मानानाय bo hanga strike tawnai ni bo nijin saka Chini bojhonte press conference khaifro angni je butongo bo bele emotional chini boba gara khai belai bukha kalai belai bukha norong bo kok saka ngene bo mukti phai thabo ang bhaino ang ba mia pro onek dukhon angkha ngkai o bhai khlai chini boba gara no onek borok advantage nau sujug nau ang je muchimani ang to boba gara bai tabo ni simia bo trai phus jang bona sinu jong boba gara class 6 7 proitong aprang bai malayja ang sinu bono bo belai bah klai ni bagai borok bono sujug nau ang free frank kok sam masau ngai jokon te declare khaika ang khaino jing borok belai khana wana dakha sing tungne sa belai ke ang wana kha ngai no bo press conference khaika khaimani pore bo chini Delhi ka pekha Guwahati ro sung kama kok sahojak kha ngai mi afro ang je khut tonga afro afro bohotat ke phone call ma kha chini samri patra chini spokesperson national spokesperson BJP ni tei bo notice in charge bo bono saka bogron saka nungisa anero faidi sing kok salai nai nung kok salai nai important issue tu kok salai nai nungsa phaibe ke chau ani bono request ke gang khana ara chini ekemisra bo tongnai ke sing se kok salai nai bo mi afro thik rondi bo kok sapro nong khana chatta ro kok sauka sarini chatta ke to emergency thaka bolo na ticket matang nge aprno ang kisa mara saka nge bo sawo ঠিক আছে ang thang phaigra na bor tam sanaigra na tamak chini bohna moras ke balai boha kalai balai biha kaham buni kono boino bo balai respond do o bhai ang bra nukha ke bo thangka ke bo sawo je taw malai nai tini bro muswali ang siamote noita dosta bro malai na ke bon loge sung saka loge tlang ding ke bo saka ang elopnit lang nai ke LP bu saka good very good kaham nangka LP tlang di ngetau tin bro LP bai tin Maharas Bhubaneswar per kok salai nai noitak dosta time khana ang khanawo apa bro malai nai malai bro detail kok sanai tei bro tune feedback ra hodai at the meantime tin meeting call khaija sengoro 11 ta somoy chini manika kuto chini joto leader block level hoite district level central level rechini joto wing organization to chini boro bage sentir meeting khainai chini meeting cholai tonai tini obna ang saimano chini tebal sarok bosika sing birman sing manai to phiaba jora go ang bokhablai tongtheango mawan sogo chini borok tojok kurui tojok ni bagai sing belai khano samutay ang tango ang kasi example loy masaka mepo masaka nini tuni Nagaland example kasi sawon NSC na ayam Nagaland tabor tok solo ito koi bochorong khabar tok tole mane ang khako pray 10 bochor kai thanga na 9 bochor tak tok tole ito ko payakho sipora bochor dojjo tok tole mane Nagaland ro pray 8 9 bochor thangka sing tok tole busangka 1 bochor sing kochini tok tole mane ke tin Nagaland hai borok arin borok tapon bor patient dojjo mutong borok chini khai 1-2 mas khai se dojjo harang thangka abang sing success ya event chini netaro bhaino tin tibar sorok asale angone wasone gobir wasone khata sing dojjo kuri 1 number sing loop soimeya tini angtangai mawan soba tini bikarang khol
ang boro kaham maho jepon ang tung bikarangkhol sin da jodis jaborma kojen era tong chini neta kaham boro ang chrai khose lugu phayu boro ansel lok khai tung tani klansel khlai boro dojjo boro sipem khlai ma kamu kongres khlai ma kamu bijib khlai ma kamu boro khlai bole kojen era tong chini lai khe sing boro ma respect ma khlayo mama nego boro dojjo shokti boro sing manai nei phebak onek nera tongo dojjo kurui ek bosor tongmaya dui bosor tongmaya yang waisa abono chini public ro abo buci naya aboni bagai angka ko chini je jeng safaring to manti prai jago sing je bukto buging to mani aboni ka chakaron chini dojjo kurui chini wansoma kurui teibu ang koinai chini leader no bisingo nin je kono party khaidi kaham ko nin byapara ko khaidi kintu neta bai neta jeng bai jeng tibrasa je salai mane kok hitra salai mane kok ham je salai mane abo kaisa ang belai jaga ya ang realize hega tini om hairo ব্যক্তিগত abo kono important kori chini kete issue basic si ang tang ti pramota khaiba ang tang ba BJP congress khaiba abo nini man thai sokta ni bagusi or kono ব্যক্তি important ya angke chini borong ka ব্যক্তিগত thanglai besi ba abo belege chaya ang koinai joto party leader koinai nung CPM khaidi kaham ko BJP khaidi kaham ko motha khaidi kaham ko IPP khaidi kaham ko nung khai thandi abo kono bebriya kintu sing bai sing besiba tinti brau nukjo mohai ang to onek ga gurible Mizoram Nagaland Manipur amra boro ham henglai ase boro party no besi important dia e or jaga bu angkha ko chini society chinti phradofa sing belai ke phelai tong bui bai abor bagai sing dojjo ma tong nai tini sing sarati ma boro ang khor ma kha even bayar ni boro ban onek ane bondhu tongo phatani boro ni Delhi roni Hyderabad roni Tamil Nadu roni even ni Maharashtra roni ane boro bondhu tongo ane boro kok sahoka jongote bubagrani om hai boro khnagoi sara India ko kapai thangka tangke Maharashtra onek nok saiman bani probab tong bani all Northeast India ini all India wa bani kamang friend tong bani friend tong botor khnagoi boro wana dakha obo kaite ni important issues bubagrani te step na mani abno boro balai khawana dakha tei abo tei boro tabo cinta khlai to apun bagai ang oma sawo chini bisingo kaphangma chini bubagra ano bani bra kha ko ko yu sawo bobu to khonang jawo tang ji bro thangcha korei tang bro chi bro bekto to mai khilai e oboro no chung mai khana hai ke chini tipra motha ba chini dofa chini tipra sa chung ago thangya ang usang wo kok saka tipra hangke tawo kaisa example khajak dong tawo abro chung wason torka ni nung bare thangne di nung Telangana thangdi ni Andhra Pradesh thangdi ben Delhi ni naing bairo thangkai na thangkai Meghalaya thangka bro salago chung tipra hai tenglia bro khaki salayo bro meeting dogo ang khut tongo no thaimaka ang diga ma hai ko ma bukto bugin kha anam bro phunu kok sao oisang thangpra Asamo birat gathering obo Nagaon Asamo aprang obo khaito tese khaito bro sao look at mebar jomatia bro condition tam khana sai man bro hat tong mane jaga tong mane bro desh tong mane bro ne rajya tong mane ta bro mane te bi thangka we have to learn example from jomatia isho sungno na bro kok sao sung te ti pra haing na musuglia tipra joy jeng na musulia sung sren nang nai sung khasana nang nai ne se sung no phono gi boro lecture ru over sung khajago ble la sung sa we don't want to be second tipra hai sau boro dalen boro melain boro even in dilin boro bai sau e o jorawo point sim boro ta phono sung khasia bori bagai angaman koi nai
Bobagra Sam Ham Kaito, Dini Bokoxalane, Bobadnesoro, Botono feedback granai. Unclan Kako, all Zorago. Right time, right situation. Election night on Loksoba. Loksoba the Pano Paitung. Congress the Python, busy Python, other important year. Sin important, sin month I socktie. Sin constitutional right. Other similar I see. Sini Ansel Dolni, Neta Robono. Some BGP in Bridu Tangia, Congress in Bridu Tangia. The Mokatini Mantai. Bo party, bo dol, Chinuporo, Chirias Kai. I was in Nainang. BGP Hackets in BGP no support Hene. Congress got a support Hene. Sini, the promoter until Dol. So the promoter, the until Dolni, Neta Robono. So no it until Dolni, Neta Kai. Sini society nebawe, sin local issues. Sini important in local issues. Nunto te BGP khadi, Congress khadi, local issue number important romaya. But national issue thang. That was different. Sini ansel dol khaimani regional party khaimani inkai sing. Sini first priority inkai sin local issues. Sin local issues sing implement ma khainai. National party khadi ni local issue no pau ma khanai. Always different. Kirchin bora abaran bujiya. Ang onek bar kong masau, sini tiba dofan baru masau, sini baru kemang ma bujiya tong, cuma buddhijibi, cuma kormacari, cuma saran baru sini youth, para ni baru dok, sini tiba sarau, tak pernah rasa sini bujiya ko. Salah itu cina ni sini baru dok, tam osohai cina baru, osohai gorib, ni bagi cina baru pemlau, cina baru pokeu, onek salah angkana kabel onek salah itu. जों बीजेपी खायला नांनाय कांग्रेस खायला नांनाय ओंखायसो जों दफा मुक्ति मोननाय जों उन्नतन डेभेलप होनाय जों साख्रि मोननाय जों नक लांग्रि जागनाय हाई सक जों मोननाय आबागै जों कांग्रेस खायला नांगौ बीजेपी खायला नांगौ होनो सीपीएम खायला नांगौ होनो जों बुजाव जागौ इनका पारान बर आबनो ओ हायदा वासलाय बर आं बीजेपी खायसे आं नरक लांग्रि जागनाय साख्रि मोननाय Congress Hakesi and Haimanai, then Mota Kayeba, I pep the Haimangla, oh my god, it's Hadon Borro, but Ultang with home. Abba Sartakes Sumo, Tapu Barning is Sumu Tomoni, Wagro, Tia Kashidi, Sanani, Zora Sopaka, TTC, special TTC to you, or TTC abo I pep the rose in Pula Kaimani, young Jonazati Mosanka Sunsi Kaimani, abo Tirupravo, Bill Pass Kai Palameno Simisi Pakitongso, Zoto drop complete 10%. O TTC no, the Pramota, Tubu Paye, high publicly, mileage nana night on the social media or viral and Tomoni. The promoter demand that abo constitutional solution now, TTC to Tom, is a look of Simon. Sini demand broad, specific. Constitutional solution, constitutional tam tongba. Jada constitutional matai tong, abdu maranai. Constitutional tam suyak tong, ciri bagai. Ada to saya tong ni kuang saya tong. Nani article 2-3 tonggu. Okay, article 144A tonggu. Kada kawang adhara tonggu. Awo to tabo top ni bisi cora nai. TTC hundi tam awo to part of the obviously constituency. Kintu TTC mama way beseng successing ya, jadi fulfilling ya. Semua orang salah yo, sengto nak usai mana, jadi expert kau mau tunggu jadi, even Delhi jadi ukul tunggu, jadi ukul romjak, angdi orang buat malai kya. Konsep solution sakangkai, seng broad centangman. Jokonya talk to lefro, drop to lefro, seng drop orang jaya ya fazak. Engkai orang tu busia, sabotawo ya waktu important ya. Ang sarammu sugo tiga se TTC jeng orang hoka apa to Jonazati Mozaninda election manifesto tongmani nau saibano Jonazati Mozarone election manifesto jeng lukha direct fund high TTC ga apa to berat borok apa kok salia borok just so borok sai deka Jonazati Mozaro hai nau jokote ang IP tongpro jeng cabinet pass kar hoka TTC hai abo darat te coba bor hoka kita apa takut thui tong le, doneng salah, neng BJP ठीक আছে তাবক চিনি মহারাষ্ট্র আংকে অবন সাই মাকে বড়কে বলাই কক হাম সানামো হামানো জনো সাইদেবা
माने 90 days बिसोर रेनाय हिनो जोंनि हाई लेवल कमिटि रिपोर्ट रेनाय हिनो आरो टिडिसि दंले गो आबाद जों साया बरन साव रो दाबो नों मरास बकातक लाइब्लांनो सापान पहिले साखाबले अमेथाने साखाबले जनसन रेनाय हिनो गो अमेथा सावंगे तो बो तंसं थामलसो को हेदेबा अमेथ मरास साया मरास सालागिसो बो साव गो तंते मरास सालांकेबा बर कतर कक सावनिबा इबेन चिनि मुख्यमंत्री मानिक शाह बोलेक्टर खेबले वाइसा टिडिसि सिनाय हिनो नो टेट नो खेल देखलाय माने से खुद साजाक मीटिंग को बासन जागबो तिब्राव टिडिसि थांसिनाय तारातारि टिडिसि थांसिनाय बसाबले अब टिडिसि बाउ जे एग्रीमेंट खाने नाय तुमने अब बुसि खेलायसा अब सेम द बाहाय अब सेम प्लाइया सेम प्लाइस हो गया तमकेबा जों ताबो कन्स्टिट्यूशनल जलसन जों नायो जे त्रिपुरा राज्यको बो आइन मा खिलाय खांखाय सिनिबां पार्मानेंट सलुशन नाय अब जों नायो टिडिसि आरो लैंड पावर तंबा माने नाय जों बो दारा बो आइन थेपा खांखाय सिनि पार्मानेंट सलुशन नाय जों सेफ सिक्युरिटी नाय अब जों नायो अब जों सारख्लायनाय बोमुं गास कतरिया नों आ आइन लागू खायखांके डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बाके जों सेफ नाय मोस्ट इम्पोर्टेंट ताबो लैंड आं बारबा साव आमर लैंड इश्यू दं जोंनि के पलिटिकल इश्यू दं ताबो दे जोंनि आरो नियो स्टेट गवर्नमेंट नि आजागबो जोंनि बुस दं 20 ता सीट दं 20 ता सीट बिसिङो जों 20 ता माफोर सरकार खालामैया निका आजागबो जों सालायो साकाजे सीट न बहायनो जों इम्पोर्टेन्ट मारनाय स्टेटहुड दाबि अब तो तिनि अल्टीमेट सलुशन छी आं ताव छाइसे कौसा मजो स्टेटहुड दाबि सेपारेट स्टेट दाबि अब ताबो बरो आबनो गसिनाय फान मानो गे स्टेटहुड दाबि माय एखो जों खाइलि अब ककिया जों बुजिखा तिब्राजनि सिसु जों बुजिखा ताबो नायने दि चिन बरो साधारण ब्लक चेयरमैन मामा बायसि ब्लको दाबि दा समाय बायसि पार्टिया गायथांगो ताबो तांगै बीजेपी बा निने आईपीएफटी जोंनि साधारण बरन थंगै दंबा ब्लक चेयरमैन दं साधारण गरीब थांगे ब्लक नों बीजेपी यांखाय आईपीएफटी एखनो वागरिया न तौरिया नों तबाव हादि न वाग माथ्र आसा बबन हाबो थां अबस्ति पारन सलुशन या नोंके अम हायके जों साधारण ब्लक चेयरमैन थंगै दं तिमराव न अब जों नुखा बरमाव जों खाका थिन interim relief माने जों ताबो दरेसि जोंनो नि लैंड पावर डायरेक्ट फंड द पुलिस बिल ओमफ्राय गमत इशू दं जों जेसु आफार मंगरालेसन एडीसी ताबो जों आबो जों सालाय दं एडीसी दरेसि नि सिरबो बारे खांखाय जों स्टेप बाय स्टेप आं आगेबो कक्साव न खेफेदि जों स्टेप बाय स्टेप मा कानाय नों जेकुनु खरसा बरक नों मेट्रिक पास हेके नों कलेज थामाबा कलेज पास के यूनिवर्सिटी थामाबले नों गासै टारगेट यूनिवर्सिटी बाथमा थानाय बने स्टेप बाय स्टेप मा कासानाय नों माइदिं पास संग्रादि 12 पास संग्रादि बीए पास संग्रादि एमए पास संग्रादि हेके मा थानाय ब्लेसो गताबो वान्स अफ दि बने बगेनि जों साल चिनि बरो अम हदिरि जों मा सिनाय जों दज जमा दंनाय चिनि लिडार पर फेट मा दंनाय के बुबाग्राम सागा जों ताबो सातन बररनो जों बाहागो जबानाय बोरैबाबै आंखागाव चिनि म फाइनाल चिनि टास जों दंगो अंख अंनाय अंखंगिया आं उसंबो कक साका जों दुअ दाय नि सिचुएसन चलताय दंतागो जों तिनि जतन एग्रेसिव जों तां दंगो जों उसंबो कक तिनि कफ्रायनाय चिनि कायसा तिब्रा दखानि बांगै हामखायदे बागै न पार्मानेंट सलुशन सय फानम चिनि ताबो तिनि बेसिक रिक्वायरमेंट आबो मांग्रा हांखे जों सामखायनाय ताई चिनि अल्टीमेट गोल आबो मरा बारबार साव चिनि आसन हम तो सेपरेट स्टेट छे आबो तो जों मोबो खाय थांनाय नों ओ ताबो डायरेक्ट फंड बा लैंड पावर मा हांखायनो चिनि तिब्रा मथा पाइ थांनाय चिनि पता मथा खायनाय करिखा अबे को गया
पाइथक सोमों सालायते जरां थांखा पाइथक सोमों अबन तंनाय तुमुं नो ताबो एमपी बुस्कां लोकसभा नि सिगां बीजेपी हाबां बा सेंट्रल गवर्नमेंट बा बीजेपी एग्रीमेंट तुमुं साइन माया हंगांखाय बुस्कां कायसा पूर्व त्रिपुरानि आसन एसटीसी आ जागाव त्रिपुरा मथा बमाइका फाइट खायनाय बीजेपी नि एग्रीमेंट मांखा बीजेपी नि पके फाइट खायनाय तुमुं एग्रीमेंट माया हंगांखा त्रिपुरा मथा एका बासानाय बाहाय वान सक बुस्कां तिर सालायया आवते त सालाय दङ कत कयदिन बिसिं आवते जालनाय जों एकटे कसमा खायनाय अब्रा सागावले चिनि स्पेसिफिक कोन चिनि अव टारगेट करी जों बीजेपी बाय एलायन्स मांगनाय कांग्रेस बाय मांगनाय अब कोनो चिनि अब करी ताब जों जासायखै दङ जों टेस्ट खाय दङ बो पार्टी जोंनो बर सिरियास जों खाका सब जों हेल्प फाय इन केस दरिसि ताब तो इंडिया नोंथांका इंडिया ब्लॉक रक जों साका जे नों दाबिनो जों नायनाय बर भाइनो दरिसि जों रिटेन एग्रीमेंट साकाखै जों बर जिलाखै नायनाय बीजेपी रो भाइनो एनडीए ब्लॉक ओ एनडीए ब्लॉक भाइनो ताब तो एकदम जरा शॉर्ट दंखा एनडीए बाहाय जरि सागांखाय नों दाबिनो जों नायनाय बर तले साजाक एनडीए तले साजाक एक बसुन थाखा बर खुद बर नि साजाक नों दाबिनो जों नायनाय जों रिनाय हाय तसलै दंब्ले बर तले साजाकसि किन्तु इंडिया ब्लॉक होदे जों ताबो माय कुनो मायाखौ किन्तु जों नायसिन दङ ताब तो जरा बलाय कम आबां जों साबो बगरा साव जों दिनै एक दुइ दिन बिसिङावनो विदिन 70 आवर्स अबसां थानाय yang pantamano yang pantamana tapos কোনো সিউরিটি করি তসলই তঙ্গ নাগরান তামু কিন্তু বনবাং অবসাও চিন্তা হরম অবনো চিনি আনসিল দল যে পার্টি নি নেতা রেখে অবনো जोंनो साबो साइडआव खाय चिनि बां साबो चिनि उंक्लाव बाचा आपले जों नायनो सामुतानाय कि आप आने वाला देखिए मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं 10 दिन दिल्ली में बैठा रहा मैंने पिछले 1 साल से बहुत मीटिंग भी की है उनके AK मिश्रा जी अगरतला भी आए हमने नॉट ओनली त्रिपुरा मोथा समाजपति ATTF के जो रिटर्नीज थे क्या बोलते हैं TUIPC का नाम है उनका उसके बाद BJP के लोग IPFT के लोग सब ने उनसे मुलाकात की उन्होंने हम सबका व्यू लिया एक बार नहीं 2 बार लिया उसको छोड़ के भी मेरे संग बहुत बार मीट हुई तो अब मैं वेट कर रहा हूं और क्या हो रहा है बोलते हैं हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा तो कब तक हम अपने गरीब लोगों को बोले कि हो जाएगा जब तक इसका कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन नहीं होगा तब तक आप देखेंगे कि हमें पॉज किया जाएगा किसी और स्क्रिप्ट में लिखने के लिए हमारा ऑप्शन नहीं दिया जाएगा तब तक हम आज भी 95% त्रिपुरा के लोग तो त्रिपुरा के इंडिजिनस लोग तो त्रिपुरा के हैं स्थानीय लोग हैं आज भी उनके पास जमीन पट्टा नहीं सब फॉरेस्ट लैंड में रह रहे खास लैंड में रह रहे ये सब चीज को सोल्यूशन करना है कि नहीं फंडिंग के बाद एडीसी में 35% लोग रहते हैं आज के दिन TTA ADC में हमें 2% बजट मिलता है इसका प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा तो ये सब चीज के लिए हमने कहा था कि आप जल्द से जल्द एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन लाइए अगर नहीं ला रहे हैं तो मेरा कोई राय नहीं है तब मैं निकल जाऊंगा हताई कोतौर में मैं बीमार हूं ठीक है लेकिन महल से भी कभी कभी राजा को निकलकर जमीन में आकर गरीब के जैसे भूख में जाना चाहिए और आई विल फास्ट अनटू डेथ टिल आई डोंट गेट समथिंग रिस्पेक्टेबल either from the Congress or from the BJP because nobody has come and thought about the indigenous people so whoever is willing to help us we will talk to them tamni bagai hingake जेकुनु बीजेपी फांथों मथा फांथों अयन पार्टी फांथों जे बेबांनो फागिरि उइनाय चिनि दफानो फागिरि बररक नेता सावो बा राजनिकायो जोंखौ माहिया जों ताउनुका आं मियाव राजा इकक सलायखिया उसंग सलायखिया राजा सावो अनन्त आसक दिन आं नायसिंमानि बरक जोंबाय थोंगै दं आइसाव गां साका नों साबाय एलेन खायनायबा गभर्नमेन्ट बाय दाना बीजेपी बाय आपरका बसाका गभर्नमेन्ट बाय खायनाय सावबो yes all right सा ब्रां नों तावानादि जों जत आन्डारग्राउन्ड तंनाय बसाङा तंनाय जों बेयाव तंगो हिसाका इन्डिया गभर्नमेन्ट एकथायाव साम दङ अ मथा पार्टी निजे प्रेसिडेन्ट
bong ka sini advisor PK Rangkol sini TUR sini advisor chairman montu kolo ingkang ke vice chairman omai ke seung tabuk Tripura genangai sini prai 5,771 jona motor sini gotonggo omai ke prai 6,700 sini motor government jengmai tam khlaiya India government by sengje tripati sukti khlaiman abo ketaliap lei ta kok khlainan ketaliap lei agini raja ni jora bongo tabung ni raja ni jora bongo tabuk ke motha krak ni fekya bongi dabi ba sin dabi tam felai ba tai rok ke bebek no cheng ta mang si ang nungman ni jora tita tangai cheng ta India government officer rok sung thubi thubru neta rok thubi thubru oro specially sung bai TND bai sukti khlaimane katatar ni bera roinai bidesi sicino to khlainai wanjino distance sangke ma tongna ni ko bera boru jagya chini to khlai jagya kok borok roman script bai ai kok borok bai all India redu separate ko khlainai ni chin TND bai sukti khlaimani tabu go obo khlai jagya tai ingangke etite be khlaimani ko sung minus government pass khlaimani oro tongo srai ke introduction of in-line permit ina permit aro Tripura government rok assembly pass khlaine Delhi rona kok 30 bosor rokhlia CPM rok batpar congress rok rokhlia batpar tabuk BJP rok tabuk boro batpar hurman borong abo bud ni ageta borok bud ni ageta khlaga borok bud ni age BJP o Singapore tongmani ang rastrodru ni ma hangable apon ang kutu jora borong ang inay narok batpar mang sung inay tai tamaro action taken against foreign national sung by the matter will be examined by the Home Department of Tripura awa borok khlaya ko government khlaya officer batpar bebek officer dia paksa kam tongo pasti o bebek ka ham ya ka ham tongo di demarcation ADC no tam khlaya borok CPM ni jorawo wansa rong na habrka burung-burung habroi nai cini borok songa garus khlaya abono agini nahar nan cingkok rumani borok tabu khlaya ikoro CX price tongo leader shall submit list of the directorate name of place village BC parane bong urde village bong urde ni rumane tabu ria singo bo olre baksa ka kinto borok khlaya tai tama introduction sama mur power TTC di sini direct mur power di saka bumahai mur power direct funding rode nale territory council ka di nale usar hut lagi eka sengmo tharo ko kun dabi feria phakiri dongka BJP ro ko burman waisim phakiri dongka borong dorang ka sing BJP ro tai para habria sing koyak borong habrman ula habria klenai tai tama separate police force ikora price thisa it was informed that TTADC had issued certificate for the implementing TTADC Police Force Act 1997 jeng 30/2021 meeting lai lebeni bertamu government of police force ni kunaya alada TTADC alada tribal force nango khlaya bor tabu bo sema chukti tongo etitiar bai providing the more power regarding jagani ব্যাপারে TLR Act এবং TLR Act 1960 এবং 61 borok khlaya जों minus pasang jak borok khlaya जों khlaijane tabung korbo tai tamo renaming of the place o hatai kotor age borongura tongmani जों tabo prai 150 ta sini bung khlaijak nang jak tongo begunbari antokpara teisa rangsak tholibari oborok beng tongo kintu oh hatai kotor khlaya tai gonga tuisak lagi tai khlaya tabo wahai na prajar sota mata sung jamarjak borok khlaya ses banjake montu kolai bai ononto tebro mana o komiti renaming committee ni sung bung dakha tabo meeting nung ya borok ber cabinet pas khlaya tai tamo oro the matter will be examined held earlier joto minus pas lai mane 32 ta point tong o minus borok khlaya tai tam khlaya the introduction of the Kok Borok in Roman script or Srais Rekasi minus pas sajak 31 ar sitam sajak it was informed that the state government has already constituted a committee
on the matter, Roman script, Bengali script had already been introduced the Tripura University. Aro Roman script by Choli Tongai Tongap, Sekinto, Santamka, Gaza, Tripura Sari, Ekanginai, Lord BGP, the glass machine, Ajis no Devorma, Richumine Burakanukabla, Damaya, Boss CM Tonga Tongani, Boss CM Tonga Tongaya Diba, Angus Kango, Kaisa project Zomar Rain Tamane, Mudumano. Andra Pondrota project lang sa manang. Sini TUR di sini bagoy. Bura-bura sini project, Uskuni project, Bantana ni project, Tui ni project, Lama ni project, Tai ko Tonggor nok sini barobosan ko Tonggor tong garing tang bagoy nok tang nani. Tai di tang nani omay katlang tang mani. Oma aja ka sing second secretary bai sing khulong lai mele ang tu saya bu minister sao semia. Travel minister no kha tai ba ke kan sin CM ni ro adi bo bini ya go TDWS bo bini ya go tai borok kri khada age ba CPM ne amalo ba riang rong no bo minister roble kintu ta BJP ne amalo sing ta munuka awor ne bagoi no sung tabuk sini TUIPC rok sung decision nakha sung ka hase sanmani haban odep khana mangra tung ni nai sung case boria hingga tak mas kane hingga raja no pakir ka borok mo thana kok level pakir ka sengbai to introduction sengbai to already sing minus spas pajak ekor to tongo abo sing tak tang mukil notice maranang officer of faldu kotogulo officer faldu ni bagai nai obo tabuk sing mukil notice marwo tabang besang masih thangai dilio thangai nai home minister no runai prime minister no runai Rashtrapati no runai Hum go travel affairs minister Odul Mundanar nai Academy Sharonar nai airport tai tam kumo social justice empower minister Rathawalinar nai abo ruing yang ka sang besang ni masang ka sang case file clash nai tangai hinggang ke prime minister soi klajak beherok sarkarok prime minister Rajbandi soi klajak khlaya implement tai tamo dosro de bo minister dong soi klajak khlaya sabni bagoi oro de wanzi rok tomani bagoi abo nang specialist alam sungo norok jespan BJP khlaidi norok jespan CPM khlaidi Congress khlaidi tabuk soi himnai ekmator sabo sini habwa gara Produt Deborma bos bisi soi himui tongo ara sabale bo onontani sori hamyang thia sini khlailang nai noi nong ta kire de sung tongo tabuk abo simia ang sini andra garun tongai tabuk bolongo tongo ang boroi kok salayo salai norok sung thong mai ka nok ta thok de pati bai kuno din ta ta de Government by implement khai di 6 mas ni bisingo 1 bosor ni bisingo 3 bosor ni bisingo implement khai ni byasa khai di borok ta mo khlai dile khlai nai kok sawi tong gorwo officer to haltu bla ador khayo sariwo khariwo plan ka sariwo hai khlai nai chini borong thungui nai lerui nai implement khlayo abone bagino chini tabu omal dosango eko tu wai saya le montu koloi song dol bayang kha sini dol bayang kha pikiran kol bayang kha editia bayang kha tabu raja bai underground bai tabu nai sung bebang no o sini o eko khaimen no implement khai din sanai sung dongana hangka Greta Thunberg to sung sano sini RPI party bu sano dongana hangka sini RPI party bo minister oro phainai asuk phainai sanai satamni sewana bo angkok salajak presiden salajak bo hangga giwo Daud Ibrahim ni bini samtangai bagi tak bo social justice minister ngo bo no disto samtangi tongo bo ni no minister ne kiria bo minister ni hukum minister ngo bute be kok sawo jeng ke aro ni wangji dong kiri jagi tongo koya na kiri nang ya kemno la sina nang ya chini manthani bagi nai ang speciality ni koinang musungo tibrahani borong no Bangladesh ni borong sin borok tongo Pakistan sini borok tongo China tongo Malaysia tongo Burma tongo Bhutan tongo sung salsa ne ekmak lainai hayung borok da phane jeng ka heta committee khai tongo oro abo bai ke samung tang nai office u painang ne kya tai sini borok da pharong ni bagi nai age adam hoba dangai bani simi museum khlainai rampara wathop tai sini haya tangmani tangai hengka ishor bai sing tongo sung ishor se suriu sung nai kya case ribu nai kya Dilibu government bai khlai nai kya beng phaki bas tabu operate sotto kotha
jombu jola rok sin serai rok wansa rok khogoi mukhiting mang ko hati chanai rok ni khoyang ka khagla khumble aborong buikhang to jaya abon bagai jo sung tini tiba sar wana kroi abok sini borok bura rok bukhnai teruk phulma ke borok bo thansangi phainai chin ka phabo ek thanai hamyang ka boklai thisinai bok kosok situng amti borok masa mangi to nyafan sugo abon bagai no ang tini sanai ang especially tini Tripurahani je neta rok tongai bebagi borong malai nai malai kok sanai norok jora-jorang joliu barat sake kumu MP nani upojukto ya jisunda nang sawi nai MP rebetino engko remani tali balik rajani bidude mekhang barat sake bor netani choritro bor netani tomba ang juel jasi minister dili rogo juel urang rodro thakpuru MP roga phide dungui dongo kok bai lam bai tomung bai choritro bai tomung bai ni dongo chini reboti bai chikunte borok bai khan matha to tonje diba rajana kulkhang dukhunang jago tekese patal koina bolongo hamaya para hamaya chin tuya bisi bai mili wo jombu jolawang habro jao bono abata borata bidu talbel kok sawo aborong bo sortir khang patal koina bo mahai poribani borok saimenja botangai rajana sa hamesa bo obisam nangai blei usanga nungoni 3-4 jona borok bai rajana kuli jongla apor sin serang thangnya bono ri rekha botam khlaimana bo abonang bono sotor ko nam songo nung rasidi khai dong de nung engko khai dong de kaisa ni birude te kaisa kono sanani ব্যক্তিগত sanan ko ga kroi Danan kita Rupini sasaji nila purong Bubagra bisikam sukang joto sini tipa hangoti thancha khai khorang khanyani hini thancha baksa ngkai phan ni khai tongmang komang tini asuk jora tabukbo chini najjo sanmungno constitutional solution no kendro sarkar abono success khanyani bagai sakthaliani bagai bajdongai bubagra asuk kai tam laibono Rajmahali nokori bhai lama nokhani baidyo mangka tabu bolongo nokhani baidyo mangka abo belai khe laibo mangnai abong abo success nongnai tamungke tabu kicharo bubagra bai kendro sarkar kok sai tongayo mokok samani jorabo jodi kono positive থাকে হাঙ্কেবা আপনার সঙ্গে রিভিউ খাইমানো তাম খাকাই বুবাগ্রান লগি যত চং টংনাই বুবাগ্রা সাইচুং মাইছে ওই টংনাই হিনি ডিক্লারেশন দুফানো সাইচুং গলাক বুবাগ্রানি লগি जों लामा कासुया फानो लामा कासुमा हायिं थानाय all Tripura sir nang khoroksa regional party khai phaimani agin sibunring khoroksa senior leader ni thangka Tripura sarokni khorang 70 bosor tabuk bo sanglai tongkho sirik lai tongkho buskangni bubagrani bisingtui ba je hapang hanang pinang khai 1 year romoi tok choloi tongmani bisingbo hai khaijagai tongo thinango boma hai nuhur Tripura sarok osoban bisingtui yok saida mano bahai chini thinang obono tabuk puila kok salaimani abono puila abono la जों separate 90% some of the soil Tripura majority ha khagei separate state khaimea sagjora tini o hawo jinjal tai Tripura sabai kagalak boni bagino separate state separate Tripura land chungmasano asujura soba khaima tanai tabuk hapangrok je TTC rina hito mane obakhe Tripura soroti de muthangjong bahai a jaga ke TTC ni kono definition chukri khu TTC short form bini full form ko chung je buji mane Tripura Territorial Council or autonomous ward kri hai ke chung nugui tung autonomous ward kri inke future kamung no abo wan suk tai boni bagino abo kaham ka najak nai Bodoland Territorial Council ke bahai yung hisingu Are Assam state Bodoland abo separate Bodoland hai injakka o jaga to Tripura land phone krible
त्रिपुरा टोटेल त्रिपुरा टेरिटरियल काउंसिल त्रिपुरा कासे पूर्णांग राज्य दंगनि तेवाइसा टेरिटरियल यूनियन हमगो खाइरि फिनो आमति खाइना बगै जे वानसुक दं अनेक किछु अर जुंजाल दं बनि बगैनो कामकाय मा वानसुक नाय और ऑटोनोमस वार्ड करी हिंकाय फ्यूचर चिनि बर्ताबो वानसुंगन दरकार ना सर एडिशनल सबायन बागै त टीटीसी अब त स्टेट अफ बिल पास खाइ रह जाका पार्लियामेन्ट सिबिसि पार्टी अब थिनांगो एडिशनल सबायन बागै त कुसल खाजागै तंखनानि वानसुंगन बाहाय ऑटोनोमस र थेपा जाय एडिशनल सबायननि बागै और त्रिपुरा सरकार प्रस्ताव दर हकार होया बान नलेज करे ताबुक जेटा फास्टे सरकारक साइतमनि अबंका ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नोमेनक्लेचर नो चेंज खाइ टीटीसी खाइने हिंसि जों खोनाव आसक्ति किंतु ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अंडर द 6th शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सबायन बगै राज्य सरकार नि कोनो क्षमता गरै राज्य सरकार मुचुंगा का प्रस्ताव हरमन तामका प्रस्ताव दर हका ताम खाया अब चिन नलेज करे एक्चुअली जे 28 तारिख नि जे हंगार स्ट्राइक जे इंडेफिनिट मोतो नरगतम साइमानो त्रिपुरा जों खासे इतिहास मान थाङै दङ जे इतिहास चिनी दखनि बगै चिनी भारत 13 लाख त्रिपुरानि बगै सार्भाइवलनि बगै अस्तित्वनि लड़ाइनि बगै चिन बुबाग्रा स्वयं प्रदीप किशोर देबबर्मा তিনি রাজবাড়ি হাইয়া করে বিনি এশো আরাম ইয়া করে তিনি লামাও হাঙ্গার স্ট্রাইক যেসব মাইসা জরা তমানি হনে যে বওয়াম সকমানি অবন কাছে ঐতিহাসিক কারণ জন্মগ পৃথিবীও বা ইন্ডিয়াও সান্থানকে কোনো রাজা নিজনি প্রজানি বগৈ আমসকে জামনানি রেডি जों আমহাই রাজা নুদিয়াखौ তিনি ব অ বিনি দখনি বগৈ অপ্রজানি বগৈ তিনি ব নিজনি নাকে জান নাই হনে ব তিনি কিন্তু ডিসিশন নাকা যে ডিসিশন স্ট্রং ডিসিশন আর বিন ডিসিশননি ফাতরা जोंते उथांनाया जों बुबाग्रानाव जों जत त्रिपुरा जोंनि बरक তিনি हादिनो যারা পলিটিক্স খাইনাই খায়া কিন্তু যেসবেন কিন্তু কারণ जों जत त्रिपुरासा जिन बुबाग्रा दङ स्वयं अ जागा बासावै जों जतन वानसमान दरकार जों अ जे 28 तारिखनि जिन जे अ हांगार स्ट्राइक अब जों जतन साइमानि दङ तिनि हादिनो जतन बाखा खामनाय जा কারণ যিনি মহারাজা ব অনেক পরিশ্রম খাইমান ইয়াগুলো দিল্লি থাঙি তমান ইয়াগুলো তিনি গোবাং সাল রমই 1 বছর রমই যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কক রিউই ফাইমাং কিন্তু তিনি হাইদিনো আইসা পাইখা যে বেলে আনফরচুনেট হি মানুষজন কারণ जों খুব খাইতমানি যে কনস্টিটিউশনাল সলিউশন যে বুবাগ্রা সানি ফাইমানি তিনি কিন্তু অককনো বড় কোনো কারণে লেং দিখাইয়ে কোনো কারণে লেং দিবাবে বসন লেং দিখাইছন অ দিমানে হইতে কাতে নানি বগে একটা প্রসেসটা চলিতম ষড়যন্ত্র চলিতম সম্ভব আমনি বগে जों সমস্ত চিনি ত্রিপুরাহানি ত্রিপুরাসার जों যথেষ্ট তিনি এলার্ট जों যথেষ্ট তিনি যতন শিও খা যতন সাইমানকা যে চিনি সার্ভাইভাল বেলা দরকার তাই জন্য থুমিমালি আমনি বগে চিনি বসকানি যে হাঙ্গার স্ট্রাইক अब जों जत चिनी त्रिपुरा राज्यनि बर रक ताई चिनी पार्टीनि इंगै जों फुल प्रिपारेशन नाय जों खाइ दङ चिनी ताकारजनि तो नों एमन नङै दङ फन फाइ दङ ताबो केउ बनो माना खाइनानान मतो आ कन्डिशन करै ताबो जतनो राजा से जदि हांगार स्ट्राइक खाइमन उनके जों परतां खाइनि आंनायबा बरकनि आ कुइसन मोनसे सोंगिदो जुदि एकटा राजानि चिनी बुबाग्रानि एकटा जास्ट कासे डिसिजन जे कायसा दिनखन अबस नासिङै दंमोन बर तिनी जों माहाय दिन माखा 28 तारिखआव तिनी फुल प्रिपारेशन नाय नक नुखरा नक थांना हाते कतर जे नक ताङै दंमोन राजन तिनी जे हांगार साइ तंनाय बगै आरो একটা ব্যবস্থা খাজাগি दङ टॉयलेट व्यवस्था खाजागि दङ ল্যাট্রিন ব্যবস্থা খাজাগি दङ তে আসকমা যাবো ব্যবস্থা খাজাগি दङ তাই খনা তিনি বিসঙ্গন একটা ফুল অ্যারেঞ্জমেন্ট তাই যত ত্রিপুরাসারক जों যত্ন थाङै बुबाग्रा एबा जों हांगार स्ट्राइक खालामनायनि जों बिसोर नाराजाक एबं फुल प्रिपारेशन चलि दङ बुबाग्रानि हांगार स्ट्राइक खालामनानै कक खालामो सेंट्रल गभर्नमेंट दिल्ली बायसा रिंजाबो खामानि abo बबाहाय
কিরকমটা অনুভব berapa hasilnya positif negatif bawa hai waktu mata tang. Actually abo to chini party ni supremo chin bubagra bonus hai manna kami bagi himale hoyto ba ringi khamano amo to as policy pa nang mano je jono chini o andron rupe ni bagi ekta policy pa nang mano but obo jeng to tabuk sung sai tongo jeta jengke bin birudhi BJP ni birudhi biya Congress ni birudhi biya CPM ni birudhi biya Jadi tipra mau thani sengja pro cengjago apono srase sai tomo jeta chung jini constitutional solution bagi sing fakhe jodi constitutional solution bagi government ready tongge we ready gamni bagi budo ringphan mano ba ringkhana but aboni positive negative tamong nai ing yabo sung buba kan thani ya khalija botami hoyto ba positive mano hoyto ba negative mano aboni abo bo phakin saiman nai bo phai bachini schedule chung ja text ni schedule tabu sung loria ko manino sung tabu chin da bio sung tong tong ko sung honor tong ko ar let's see nagel ta mo abo to jorasi kok sajina tabang ma bo to ko mon sawo asen tabang mo social media ro bonnu ko asa basa borok ro jeta kok mane kebna to sitra sanamu sung actually sanabu ko gya politics sung jotono khaile politics ni meaning bo sung bujlan dorkar itu basa politics busia obono mane personal enemy phenau go of personal enemy do je wan sok nai ro ar omha jodi monosik da tui tong hangkai ang asa kai bo politically mature siba hi bo politically mature karon sen gabamono goro keu borok igu ni bagi party khali keu borok khorsan jolma ni bagi takse party khali but politics to omuti abe kasha ados niti thongo jotoni no go au ados niti no sung pogo thanglo yo personal attack sung kabang mane besira boro interest na gang koinai lukurokno ba jara amti leader ba neta netri rokno sung personal attack khayoi nini ados niti nang khai tongni tini ados niti sung khai tongna karon sung age sawo jesini eti pramothani nasi muhu kaisano je o jesini borok je asik 72 বছর রমু borok ba je satak pito khale tomani je politically right chingmai ang tomani economically right je chingmai ang tomani je tini financially je ini benefit chingmai ang tomani obon hoite sing ba ke mukti ni man ba obon hoite sing ba ke ya ka ke phaiman obon ba ke sing politics khale tong go jago basa national party khayo ne chin borong no il chung nugo omni je tabo je sing constitutional solution khaine mane sang dong thano haino tamo chini neta ra ne khiro no kamon borok at kisa kamon borok ko khame sing khanawo even ang takasan tino no 10 million bisni sanamu sung wa mo jongrati murcha utong ge kibasali da bro ha china gen deputy cm kasam Jishnu babu chini Jishnu porta sa bogo to BJP o korse heavyweight neta ar tini patlo kona jomatia tini jine boni jine ekdom heavyweight neta netini wansogo sob somoy no नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है मोदी है तो मुमकिन है एलमंग सारी तुम तो आजकल क्यों मुमकिन नहीं हो रहा है आप क्यों नहीं मांग रहे हैं निम्बो तो सानी माम कॉन्स्टिट्यूशन सॉल्यूशन निम्की बीजेपी ने शुद्ध एमएलए ने बगी बीजेपी खायो शुद्ध बुट बास ना बगी निम्की तिनी बीजेपी ना मुसुम हाइदा और चिन पॉलिटिक्स खालियो चिनी जोतो नो जानजल चिनी दाबी दाओ ना माना निबगी चिन पॉक्स ना तिनी सांथां कई नॉन तिप्रासा रक्तोंगो नॉन तिप्रासा एमएलए मंत्री होतोंगो itu borok যথেষ্ট কেয়ারফুল borok ni je jati no bahai ke develop khaima borok ni যথেষ্ট কেয়ারফুল thong il chung betamo je jago chin borok ni develop na nai gar chan tasre ne je mon chini rampo prasad no to lukhna bin kok barbar ma khoy chini atul babu ni kok barbar ma khoy xml atul babu ni ko je puro tring ngan cheng lai kha ti prasad jotom gosina ka 21 tarik february tring nei itu art tring na ka borok tam khai boycott khailaye amana birud khailaye eta society o kaisar no tam hebono misguide thani social thai same thing roman horom against of the nagorik masni phale jao ka go omro kaise permanent solution sum nang le chingbu to kaise jati chingbu to kaisa chingbu to kaise sinjak mongtongo chingbu kaise solution chingbu nango go o solution phalen bago se sum kintu ini o dabero khaima to ge ching tamre dorkar ba ini mla tongte ro na mla tongo tani bidhan sabha thangi dire dire chingma chirpok ba chingbu to sarkaro bai mili we ka ham kaino Broken tongma khamlasa itu chung to tina abu wang sugya ibra motani joto MLA ro tina abu wang sugya
जों वानसखौ चिनि पार्मानेन्ट सल्युसन नांगौ होननायसो जों दिनै अपोजिशना आसबै जथेस्थ फाइट खालामदों जथेस्थ फाइट खालामदों ग जागाव बासावै आं अमहाय बरक जे कक सानाय रखनो दिनै रेवती बाबु संग एमपि संग दिनै सानदाखा रेवती बाबु नासिक मुंताम 2024 बाहायके लोकसभानि टिकेट मानो अवश्य बिसिबि नासिक मुंतिनि किन्तु दफा तामङै थां दफा कमाया थां दफा जों आसबै हाटक बिद खायनो अन फेबजागै दमान कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन दमान बिन आजागा करि सो तिप्रा मतना हामिया सावै सेजाय बाके कहे टिकेट दमानो आबो तिनि प्रोसेस सलिमन जों नुगै दङ जेमन आगे सीपीएम आमल फुरो जों नुगो तिनि जितेन बाबु हंतो तिनि अगुर बाबु हंतो राधाचरण बाबु हंतो सेम कायदायाव न बरो किन्तु खायजागै दङ तिप्रा सानि हामिया साका तिप्रा सानि माथाय सकाय नों बादानि बासै मांखके नेताबो लिप तोरसिनाय नों दाकिन टिकेट बो मानसिनाय isa bai kungsul dongane obviously ni se manus kiu nin dong hada bagis nin sanan bagini nin ke buku kuri deba so nugle assembly ha jagawo chini shukla babu tumo mantri babu tini mantri sarkar hal thama jagulo mungsa kok semali abla mungsa kok semali ya chini bikas babu tumo chini tribal welfare minister mantri tumo mane no is the powerful ganang ki do o mantri jodi ni musung jodi ni khaimi ta tangai tini di perasaan saya school hamil na ang teacher ka bachri di tabo ini infrastructure teacher everything shortage ngomong bagi ngomong ba kaje jeng jadi je bahkan hangal strike jinja constitution solution obosun belai nango ebong jeng demand khainai ebong jeng bubak announce khai dikha until today jeng mane maisa dora bo hangal strike tongnai abin logebo jeng joton tongnai obo jeng protika boddo ebong jeng bo mungkin jeng tongnai obo strike जों लाइथांगासिनो सैमानखा बिजेपिनि जनजाति मोर्चानि एलिसिनि एमडिसि बरमदां बितु देबामा पुनिंगो बसाइनो सा सकुमा खिनारे बाय सिंगापुर साका बबाग्रानि जे हांगार स्ट्राइक लिंजागो अब हाके रिमि दमानि नोंले बाहाय आ हांगार स्ट्राइक न तिबा सारनि कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन मानथांगो निनिले बाहाय सापुदा दं निसुंजांगावो बापुरु आंकुला तिबासा बबाग्रा जे जागा खायो आंगारनो सापर्ट खायो अमा हाके बिनि अकुमानि बिजिंनि फुनिं जे मानमानि आबनो नों बबा हाके वानसो बजे एज ए तिबासा हिसाबै जेकोनो पार्टी दंथु ब बिजेपि जनजाति मोर्चानि इंग्लिशिंगै अबा हाके जे डिक्लेयार करमानि नों आबनो बबा हाके नों फिराव बुंनाय एक्चुअली तामले फिराव ना बा बेले काहाम बिदां बिनि फोनिक इंटरव्यू आं खानाका जों बन हामया फरो बखरसा बीजेपी है का जनजाति मोर्चानि एमडीसी को दिफानो बबागानि जे हांगार स्ट्राइक न बो समर्थन खायम सानो बेले अक खानाका एवं बखरसा एमडीसी नि साया बखरसा तिप्रासा सका कोनो पॉलिटिकल पार्टी आ सीपीएम खानाय बीजेपी खानाय मथा खानाय जतनो फाइटिंग बो अपील बो खाय very appreciable ang bono bale hamaya faro but bini bo maje bini stand up jaga kering thamo to tini saga kaisa khana sa kaisa ni thamo no nukla bono ang hamya samaya that's remain khaine mo jomo se na bini that point no it is good ebong to thing thong boruman har progo onek ok sanan chesta khaika apno je jeng samus to saimaya thing thong sanan chesta khai but baki leader robo mo haken সমর্থন খাইকে जों खुशी নাই কিন্তু বাকি লিডার রক ini by name sana thangkai especially chini patal very negative pok sai tongo chini revoti mp very negative pok sai tongo komse kom angborno sanam suma khamosi ning khaime ke maya jara khanyane pon nung bis mana discourage ta khadi ba jara khanyane nung encourage khagin kai jungsin o dimano manan tek chode beshi din same kaida on al time saka cbm saka tong probo same একটা চিন বড় পাটনো অমতি খাইদম মানে সবসময় নো চিন বড় দাবি মাঝে কে ধরো যারা ভাই কন্ট্রোভার্সিয়াল খাইয়ে অবন স্টপ খাই জানা হয়েছে তিনিও সেম পাতাল হাই রেবতী হাই রামপদ হাই অতুল হাই পাবো না বেশ কাউ ফোনো গই চিন দাবি যখন মানা দিকে থাকা ধরন যারা ফোনে কন্ট্রোভার্সিয়াল খাইব স্টপ খাই জানা বড় 1-2% তো বা রোমান হরমোন সাজে গেছলা এরপরে যাব রোমান হরমোন সাজে না আংতাবো তাবো তিনি হাইদিনো প্রায় 99% above কিন্তু যত নোমান হরমোন সাজে এমনি আমন ইয়া বলবো তিনি হাজারাও তাকে রোমান হরমোন তাকে তিনি সহায়তা অঙ্ক তানি পুরো কম্পেয়ার মানে অঙ্ক খায় আলোচনা খায় কিছু অংশ আছে সাজকো বাকি অংশ অঙ্কে
roman hom saje o baki ong sabo iko ang jebung samani koyjona oboron baki ong sota to baki ong sole nem o ti char pabna bole baki ong soni mamba no mo kaise sokran ton soli tu dan boge tabuk sung sana thangang kai jini da biduno angke hino bo sudu pok ya jini strike o hene phai chuba khangte bele ching khushi nai jeng bono welcome khayo jeng age bo sinlaja bo da khona hamjat nai mo ko bo salai jeng bo bolang most welcome khayo 28 তারিখ নং bo hino jeng da bisa strike asu phagi angkai jeng bele bele khushi nai ar sudu bono simin ya jara hamjagi tongnai karon mo sudu political party demand simin ye jehetu তখন যেহেতু demand ba jara despan huntu mongji fan huntu mla fan huntu jara sajonera phaikenge jeng bele khushi nai jeng bo thene apil lukhayo amro jotono phaidi ne am jara tipra motene phata tongnai danbo borno phaidine apil khaina musun asis 25 February Rupini Goswami state level conference na ajagawo stage of NLS development EM Komal Kolore Montri Vikas Development Bini nuko buskango pandawo ojikok samani je Tiprasaroni hamkani bagi Maharaja de samkai kamani bo sung jotono thamjake suba sukhene nago openly maikoso kabuk abona naharai bo oma haikino samaj bahino jeto hamjango borom ru okra sakraro approaching phiok jaknai Maharaja ni je dokani bagi samkamo totno suba sukhane ni aba haikino ekta message semani aborok non oma ke na am to New York hemne te am kono social media New York ko aje bo statement mane aipno good and well do dam to sai tong khangkai karon sing san ta joto BJP ni musung khami ni me BJP khele mo ka ham to masa mosu hoito ba karon national ansung ta ge boso national party khakino hami am ti pokri to national party o nangni ni musung te ning voice raise khimi oboi সমস্যা তাই BJP ka hami na BJP ka ham Congress ko ka ham so lagi su ken shotri কিন্তু nung national party khakang ka ni musung te ning voice raise khimi ya ni musung te nung samung khimi ya obun baga se belai sing toro tini regional party ma khaimani karon bubagra to naw joton sibo congress side party ni kaise PCC president in tomon ya kari family karon tamba aro tomui nin boni kok saini aro tomui nin bon boi mo sung phan khaimani then ning om high party sung tong tam khane baje jagawa ani boro boi samung khane ni phainan jagawa dai amni bagino ang musung jara khana khana ko tomon dong ini bo jodi তিনি যে 7 জন এমএলএ তঙ্গ যেটা অপোজিশন মানে তিনি ত্রিপুরা মথানি ফাটাবে আবার সব বিজেপি আইপিএফ এই 7 জন যদি কগে ফাইম কাঙ্কা বিজেপি তো সরকার বাই থামলে বড় তো খানেন বাদ দং থাম তিনি বিকাশ ওয়ান সঙ্গ হাইতে আলাদা এমএলএ ওয়ান সো কাঙ্কা তো যদি কাহাম নাই তিনি মন্ত্রী যদি ওয়ান সো তঙ্গ আম হাই যদি ওয়ান সো তঙ্গ কাহাম খানেন সামু ওয়ান সো তঙ্গ তো সং মুসো কাম সং বড় ওই বুবাগ্রানি আসল সামুনো কাহাম তো সং বুবাগ্রাম লগে মা ফাইনাই কাবাং মা এমএলএ রক এক সময় ruling party o tomon pono ka kintu phai sini borong na bishu ke to debo je fra IPF government to IPF BJP government tong pro bo kintu ya kari phai je om hai ebel nang khai ya ka thang manen bojak thung yen chelong tung tu panang bo bagan loge thangka ba bo bagan loge thang sinai bo bagan sam ka ma thang bo kintu kibili jengam to ino ka ta ka meba da meba bo hakya ek somoy ngai ang koina jara dini ruling government to ngai ro bora bo jodi apti wangso ka BJP kaipsu bata ko thang thang But आगे 32 तमन 32 प्लस 1 शुक्ला बा ताबो सेम न गय अमो जले अम हाई स्कूल किनु खुब का हम ताबो सम अ जराव किनु सं जे मुसु सं किनु सान नै मन कारण बीजेपी रा तो तामो बा तो कुनो इश्यू करे ब्रोकन पण इश्यू तामो गवर्नमेंट सं तोना ना ने पावर तोना ना उस किन्तु नेशनल पार्टी किन्तु अवश्य नाइ तो चिनि तो नासिम मुआबे यले जिमन पावर तोंथ सं नि नासिम मुआबे अछि नासिम कासिना तो जे जों गाइसा पार्मानेंट सल्यूशन नांखा कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन जों नां सका अबसन के तिनि तिब्रासारो खरचा किनु अनुभव जों तो खाइमान दे मासे मुसु तो कबराबो तो बन साइ लाभ करे आबर फमतामो गरिबतामो आर बरं जे কথাবার্তার আবো খরচ প্রফেশন কথাবার্তাই নিজিনাম সকে মানে প্রাউড ফিল খাইনাই আবর কিন্তু পলিটিক্স বো লং লাস্টিং খাইনাই আউন বগিনো খরচা বড় 4-5টা পলিটিক্যাল পার্টি চেঞ্জ খাইনাই কারণ তামা আজ রোজ ঠিক রই পেশেন্স লেস
nung omre de wang suko jodi tini jonjati mocha khaya thang ngam ke a bor he bukam kai ni ge di ta ni bagi himala sung tini jonjati mocha sung thon khai lai ba thang lai pasa khai ham dia tong ekta netam dedicated person no one dedicated person kare tini musung nugui dong je boy masa de ma sana ja be asu de ka sana ja be bas de ke pas je man tahin salnya hai ta khai joy shri ram sun dong ha আগে যে বড় খ্রিস্টান একদম খাঁটি যে বড় হাঙ্গা মানে তার মানে বড় মাসিয়া তঙ্গা ফাস্টিং তঙ্গ সানডে ব্রো তাকে জয় শ্রীরাম একদম খানাবন্ধু খবলে তাও খাই দিলি তাকে ভারত তার মানে বনো নরেন্দ্র মোদী है तो मुमकिन है তাকে তাম কম বনো এও দেওয়ালি দুর্গা মানে বনো দীপাবলি দিন নগো কালী পূজা দিন নগো মিস্টার বাগ দঙ্গা তাকে গান নিদিনা আদম সমান কোন জিক্রি খায় যে জায়গা আগে বাংলাদেশি গ্রুপ এক বড় বস্তা কানি খায় হয় না খায় Boot boycott India was constitution text ko tongmaria Indian constitution te mani simadia boot boycott ni bona to hoya ni theke ai ka bole political party hobo a borok to ja khanato na mon ya golo tini bhai so paikha jeta last situation no the situation chung busi tongo je bubagan ek matra ke prasano solution di mana ar kabang ma bangla channel media ro sun nugo bubagan na bangale bichedi rok ni ka debate rok khayu bro obo kintu joton policy kintu ang no ding kai kok sanam sungsing bono kase tam policy soli tong ba tabu BJP ke tam policy soli tong te kase fake joining rin bro je fake joining obo kendro thang chogi to jeta tipra mothe top soli tongmani taro tipra mothe kas kri kha 5 family no 500 family snap ne bro 100 family no 1000 family 1000 voter snap goma ekta train soli tong jeta message roha nai tong je almost family tipra mothe phai tong te bro কিন্তু om hagi kaise plan choli ba ini omor to santhare samak so direct no bong toron kaise policy cholin to ngobo te chin boro ka amno busia amne gundulo kalaye utok masar na hinjang ba pon masar na hinjang ba no basa boro ro bakha kolai ba te kaje chin to pon ba go ipun party bu khaliya tabu age chin onek je kuchu kam khai pele ke anga ang poina musma khamose chin du kro hobo khara marak nai patience manak nai je patient je dorjo Cina agami future ni bagai Cina bersabati ni bagai Cina kasar solution tu fenomena. Al bubaga tongsana ekmatro sambo dua kali sampai Cina itu om hasil solution tema. Arang pasal khana musma kamu sang ini balai karena musang tu tinin doya tik babe Cina maise tik mote buka tong thoy aja. Bubaga ni je mukti kalai kha. Bini je bakha samane je kok no angbo kok sai tong deni no. Bini je pain bakhane o je pain obo jodi Cina jodi manja khante. যথেষ্ট অনুভব খানেন দরকার হবে ফিল খানেন দরকার কারণ বুবাকরা নিবিনি চর তো কিছু ফ্যামিলি বিনি বোমা বেচারা তাবো রাসমাতা একদম বুড়ি উজা বকাই যদি সাথে জানে অজন উজা itu bo তিনি কাজে গে ওই তিনি bo চিনি বর্ণবুই সামনে খাইতো মনি মো বেলা কেন খাইও জননি ক এবং বেলা কেন শুনবো মানি নানানি ক অম হানে যদি তিনিও যদি কেউ বড় যদি অন্য মজাক নিচাও যদি কেউ বড় করে সাইতং থাকে মো হয়তো খানি বিত্রে ইতিহাস bumung tong je borong bumung joton sin je Mirzafor botana bothari bora saina ni wasung tong mano ha omhai ekta boro batini to na khaidani moto chin tipra to pawo kojuna borok ang bono koina musungo sana musungo be careful sajani nar sakanya nini bosa bote je fro nang diprai bongano apro nang kabui phan kalai tong di nung khulung ban tong apro nung kuno khani ni ko tong kaje ang amti borno ang masawo norok ambi tangdi cinta khano je forasung solution manan di giwo norok joton nang khage khaime kame tongdi norok bo salin ban tongdi norok bunyo ta kebeng di obsana musu itu jenggo to sin tongla amte jodi kebeng to amte jodi bispro amte boli tongkang ke itu tiprasal kini tini sin tongla kintu reading la joto gambai ang borno sana musu ngo tongtinyo careful means tamo neng saksama sambal ke nardi ayat bezal tong his ngapro ke narg mangla mohon puro je pro bubagrana mohon puro kasu chobu nar pro nok dum ti para jota sarati po lama stop dong thang gaisi আর bubagra jodi oro ajge 2 din bad jodi hospital thalak lai khanke ti para jun law and order ki dapro control tongra pun dai sabona who is responsible ti para joni ti para sing tongla bla pro lama pura সমস্ত ব্লক থাকে না আর বুবাকরা যদি কোনো কিছু থাকা মানে না
ত্রিপুরাতে শান্তি সম্প্রীতি কোনো বা পিস অনেক বাবু ইমাংতে নিয়ে আসছে আমি বাগৈ आं साना मोसं आंति borok no noro khuskai tongdi khuskai kok sarasen balaisen chanai kok buku tongni hains kok samaba itu lo am bai akok thajeban ki onek kisun am bai ang koina musunggo tabone elam mane wan khaina musunggo jeng wan sungsui kok sakai sana ha ka bipot na belai keno bekas ren itu tin kok masanai mangno belai ka hamal maru noro final bagi sini bubagra to ulan simen bo saklai kya sini tibasan bagai permanent solution na nai constitutional solution na nai abo ma sema soba khaine ni kok saina thambe tong ni jot luko na bo kom na da tawo hakin chole tong ko odago central government je kok romani jata tibasan bagai hamkana ni chamani তার মধ্যে কোনো মংসা থেকে একটা পজিটিভ কক সপায়াকো তেকেসা বংনি ন সানামু সঙ্গ যে জায়গাও বংনি ইলেকশন আগে গোबां লুকুরন কক জাক অন্তরিনাই উপম পরিস্থিতি ইস্তিহার কারি যা আবো পঞ্চাশে পর একটা কোন মংসা রিমায়াকো ওকে bubagra sama sanai ba tibasa sama sanai jeta central government bongono asanai bonno sunor nai ge borok sunorian bagino bubagano onekbar malaika onekbar kono kok dekha tabule nong tibasan bagai kono mungsa একটা permanent solution tibasan bagai nai ne bubagra ba asai tongkha kok sau means to central government kok sau means runa dike thang to ne wasu ne khaike tabu jara kono mungsa ria kono ne bubagra tini belake bo kha khamboge bo kha kosona boge bo masa gaje hangra sare khai pano ang lampon to ne bo tini announcement khai tini abstana sini chennai chen jotong saga bubagra nang hangra sata tumbi nakhin bagi sing soba khai je mansa amake soba khai khaina isin tibasa jotoni logi tongbo sang khaini samane bo gosia bo hangrasa tonghen bo disanoi ini ready khai tongbe ke kulagati to baki preparation nakha abo to te sanang leya bubaga hangrasa tongho means tibasa na nangla tibasa already ready ni tong soba khanya babi ke tibasa na nang yak ma jago jedina sini announce khai ka bubaga hangrasa khayane adini simino kintu kema area ni kok salai hangrasa khanya bagai sen bebag ready buang lagi tongani abagai kok daily kok sai tong sen tini bo already asulane area wo bahike sen atasang sin bahike buang je hangrasa go bahike logre nai aboti sen buito যদি ন bubagra কোন mungsang thanga keto daile sanamu sungo central government ba state government dai henai sanamu sungo bono dai hesi tini sanamu sungo tini sini Tripura India by Malgarang mani abaki sini Maharaj hangrasa khanya bagi dia bini manthi mana bagi dia tini India government by mother na kalaisi am hai tini kungma jago kusen posna asai to tini India government by mother mani karonno orni raja tai bini porjadok kono mungsa biar tangutun bini odikar kya bai segi tananda mother tang ne tini mother ini tini bini odikar kis krikya ini apa no India government ni belakang dayeng nai tangke mazat agreement ngani Maharaj ni safety tai tibasang ni safeguard ni tini oro India mazat ngani kintu tini je mazat ngani bongso se tini hangrasa khani ni thangto ke buja soikya ke mazat agreement khamen ke abo chaidan kha na sa kha abo to lukurok hamke sai no buito inka abo ena sala nai to lukurok no और कोनो पॉलिटिकल या जे कोनो पार्टी खाइतें
মহারাজ যতদিন মহারাজ ব কোনো পার্টিনি যে কোনো পার্টি খাইনার নি হামরে বাই খাইয়া ব টিপাসা বিনি পরদানি বাগै বিনি অধিকার নো টিফিল না বাগै ব তিনি সবা খাইতো আবনি নো এক স্টেপ আবেস্তারি কেবল পার্টি হিয়াবই সিনি টিপাসান বাগै সিনি অধিকার বাগै বুবারা খাইতো হনে যতন অর হায়ানা হনে আম যত লোকরনা আম করে নজম Tabu Tibasan bikin nanti sesuatu borok Maharaja je hang style hang naik kamu ini tak dia angge kau awal itu kebu kesau bawa kerja hang style kamu nangani abo bini borongno bonus sebaik itu abah kerja kau awal itu kamu ini awal bahaya ini kau Bawang kokono sijak aja bok tam koksa. Actually, tabu zaro komti koksa nai dok. Bawang ni bek ini satu sara, amai pun kok saya bol. Jadi sana dok, bawang bek ini satu. Ada bawang kemaka, hanai bahaya ke buba guna ke saya maka. Buba gara raspberry ya kali saya hati kotoro. Hanggei nini ane bagai, jodoh tipasan bagi saya bahwa hang saya kangen tangkong ke. Baki bini borong borong ni bokok salaka. Bodo bini bob kah hamyangi ang bubuang logi togo. Sini mantan bayi se kayu ni okok sana man. Borong kumau ni baki bob bukok bersaka. Ke abo bini kau ya bob baki abo no je hantar sana kaya bang do. Jata sini dabi no namu sana do. Abo lo utara deh se kintu bokok sawo ni ang sana musuh. Amte bong no sawo. Bubagan ni kuno borong kemanan tiki thaya tipasani mantin ne bari bo khaito ke bahai ke bo bin borong kemakani bo sa abro deban bekti sate baksa nubule kemama borong no mane kok simi sawi social media wo kok sawi blame khani simi se so kamai apno sanamo so Facebook social media phano bai kok kamsam bai dofa fyok jagi aisi Practical samangkai dohan bagi samakai nai. Akhirnya bapak fial jangan. Apa ini buba kera baratera sahaja thanca tongdi thanca kerja dia tiba sini fan rakola. Enggak semua samuna kala. Thanca tongke sini tapi hanya ruthari kene. Kalau thanca tongdi ini buba kera kok kasar. Kalau omti kok orang kerma kok sanai kerma sini dagingnya kasus ini buba kene jadi movement kaitan hanya strike no kasus baik kerma kaitan. Itu kasus mana fall jadi no hang respect na adi nisi mana result mana ya overall. Tahu, contoh kok mandising tu sama kan. Delhi lo hang Maharaja hang respect pengani, naik mana ni nak kenawi. Delhi ni ajensi kok masuk pai Delhi lo hangjak Maharaja. Abu nanti kuno update jatuh. Abu tu kan kuno idea kiri, abu tu kan. Abu buat kalau tu ni na, hai ke, buat kalau discuss kai boleh saya mana, bahai pangi thangka ba tamu kok salah ke, ada jaga thangka na, tam thangka abu tu ana idea kiri, jadi tamu. Ya buat kalau bahai mana boleh saya mana, selai ke, jadi na thangi tongkat ta, ada jaga dia thang na, tamu itu thang saya mana. Ke, delete kok salah mana, thang mana apa, tahu je kan, ane, abu idea kiri. Saat tanai bisa sekali sedang orang sora kai jaga wo BJP ni judan sobawa MP tabu tomen je MP rebuti kita buba gran chata umusuka kok kita ri tomen sai tomen buba gran ni kaisen lama tongso kaisen ka parti ya kana nanai tai kaisen ka buba gran khina nanai asal no buba gran lama di pramotha haiken komori thansene obno ni tamu reaction buba kera pati akan nang sinai, buba kera thai nang sinai saman. Bono sana musuh, bongke sini lai buma kemai thang situng dong sung thang sinai abu dah bonai. Buba kera kita kami no sini bong sote kep kerja, min sini lai buma bo asas te kemai thang ni digi thanai.
Gebong kakek mana tiba-tiba nilai puma tiba-tiba jat kemacin sistem bawa nilai. Om tu baru no jalan lukuro sina nak kaisi. Om tu no lukuro jespan nungten. Om tu no area situ ya tong nang. Bong no sarana nang oje. Bong no sarana nang oje. Om hai baru do. Bubang ane biru tu saumin tiba-tiba biru de sama kalai. Kamana om no baru do area na thango. Election period suruh parti ni jumpa sini sama kai kok sana sini mat bet ini kono mungsa lu kono baik kai kamai kono kere jadi nang amak ke buang na bilang kai kan nang MP ka nang MP ngap yak lo tiba sama nang tam kok sana tiba sama baik kok sawoi kemai MP orang nunggu ni jenis chen bagai ekdom mang ni bagai ekdom ciri kau kok saw kini bono tiba sama bagai tam kok sama nuk kai sih okay apa ini om tu bawa dong ni tomu si jamai si 28 hangal strike nai bubagara mungsang ga ke abo dai u borong nai si sir state no hote TPC je first thai talang thang parliament je MP re bu ki tongmani thai ja go boka tam bagi offeran notice thai yang bubagara na khat ki di thai tong ti prasan ba ki ho MP na tisan actually bo ti pasat te ti prasan yan ti no bo sakchang no poche mani kalai gaisi bo যেকোনো পার্টি খাইতেন আপাতত যতদিন তো বুবাগরা সেটি মহারাজ মহারাজের সেই থাকতে একটা আবার বুঝার সইকা আবার লুকুর বাক্সা সিয়া কোনা যে সাইমানে তো রেডিং টকা বাক্সা তুলে তুলে অকক বেবাক খানাবানে যত বাচ্চা তত লুকুর আবার রেজাল্ট বুসাঙ্গ হাই তো আবার মানাইছে আপনার অবাধি বর্ণ সিনা নাঙ্গাই অন্তি বর্ণ বুবাগানের বিরুদ্ধে কক সাউ মিন্স ন বেলেকে চায় কালে Bubagara coba kai tu parti yakan aku parti yakan itu kintu fayo bubagara aja ko. Bobu parti tu mani Congress, ekta national party, ekta kaham position tu mani. Last os bono orni state president sandaka. Kaya approve bo kok pisaka NRC CAB tabu tu CAN ka. Abo tu coba kai tu ni no kok bang lagi buat ini mana kai je ka ok isu no tise nangla. Apa ini buat ini parti yakan ini ni nana bagus je kok sanai parti yakan nang sana bini bagi bo jauh ni bagi ini kok saya buat ini parti yakan eta tiada motor kait ini jauh to lukurang bagi kok sawui tidak harus ten untuk hanya satu ngot 28 itu tu bahagia saya tu ada parti yakan nang naik tiada sini ok kong ni result nang sama ni tu kapan ni result mana ni nang nasi tombi jauh lukurang apa ni jawab bunai sampai kaisa di prason ibagai kerisi mana Bangladesh itu back ni je orang di situ mana tahu enggak ada tiap isu chairman pada waktunya jamatia ni ni je interview bo okok nusata buskan di pramota heka ba hangar strike nanti bubagran tadi bo korupsi kono bubagran no loge tadi di hangar strike abu kaisa buskan election hanya hai raja ni kaisa drama omhate je kok sai to mana yang pasima honggangai di prasaram no piona no bagai joto ready soba khaine ba sidi man khaine mayang ei babaisa sidi di prasana haka sai to mani obo koi kusu de tong hai amturak to কোন কাছে বেলু করি বড় কক্সা কক কোন একটা হেলিক করে ব কক সবাই কেব লগরি আগে সে বিনি কক হেলিক নানে মানে অনন্য সাইজ সিলেকশন যে লুকুর আমতে বড় ন হিবিরেকা যেতাম আগে শুরু করে নাকি আরো ব্যাগ পক্ষামাই কেন করো ఇంకా আবেস্তারি হাঙ্গস্তার চেংনাই বুর পানি সেমিয়া আপুনো কারণ বিনি কক বাই লগি তার দিন সামনে লুকুর রিয়াদা আপুনো ন বসাছে লাচিবই আদে জীবন বতাই কোনো কমেন্ট খাইং না নাও যদি বলাছি মনে তং কাকে বুবাগরা তিনি যেভাবে কক সাই দং বাক্সে কক তো বুমু নানা মুসিয়া বাক্সে কক তো তিনি কক খানা কিবিল খান বুবাগরা যদি ড্রামা খাই দং হাকে এডিসিও ইয়াগো ফাইকা ক্ষমতা ফাইকা তিনি মেন অপোজিশন পার্টি কা 13 জন এমএলএ কে তাবু যারা বুবাগানে কক অকম দং বাক্সে কক ফেরি থাকি কামাই থাকা ini sana mo tuh rumah skrip nanti CPSC rumah skrip nanti no puila or biasa no kompang ni no bo siwo puila hojain ka seng ko hojain gay or assembly kompang ni sudah activation puila
অধিবেশন পুইলা ফার্স্ট টাইম অধিবেশন কম মানে রোমান শিক্ষার্থী সিপিএসইও স্টুডেন্ট মানা খাইজাকা বেঙ্গলি স্কুলে মানা হেনে আপনি অবাকাই কিন্তু তাকলাই রোমান স্কুলে কক মাস শিখা এনকে টিবিএসইও সাকলে আগে যে চলে ফেবে রোমান স্কুলে মারো বাংলা স্কুলে পাই অপশনাল তো তাহলে আপনার সাইডে কাজে রোমান স্কুলে দি বাংলা আবার তুই চওমা খাইকা Kegiatan teman saya seng kontinu kali coba makai kok. Ketalnya buruk seng kai sini apa hai. Oke, apa nih sahaja tam kai toh kai buruk kok kai. Di permata bawa ni wang sumung buat daging jak. Di par sini isu kakino, nora kok saya tahu tuh ni. Hakino bawa kan daging mungkin. Esel enten jaga kan enten kok saya isu kai tuh. Kebukan kok buruk kai kan. Bukan ni kok feria tahu pun tuh drama ya. Bukan kira ini bini sakanya bini radari kahku bokoman sak hayam tadi bol job tu ni bagai je biut khainai bini bagai bo khaito tabo bubagara hangasa khaikya ba dabi khai chotor bhaga khai sini musar musama khake aboda je dabi khain simaya jara biut khainai boni bo odabi ge bahike drama ni saraka ta aborogno boro disse omake kok sarade bongno te sindur nai bong lagi je masa musu tong mani jara pocket bagai sarne hajen bagai abo bentuk kering kanai abo lukuro bongno sini di bongno sini wino soalnya namai jeng kanca ke bubangan loge bar nai asal joto lukuro no bar bar bak koyo sar paithan ismu nang khoroksa di pramotani MLA hisabai sung bubagrani miani audio recording lo kusun kanai mangkha khoroksa personal ni develop khainani khoroksa sanani sak na hamnani ya movement or the hunger strike of Joto, Hota, Somas, Dopa, society, the Prasan Tinang future no Kaham Kanin Bagin of Songzaka. Oron Bisimo, the Praso leader, Kabamata from the CPIM, the Congress, and the BJP, IPFT. Joto Lukurokuno, the Prason is the pro Soba, unfortunately, but man has Hansinai. Joto Babisi, and Kai, Ozaga, Jotono, Payani, Omhai, Kaisha, Message Side of Aron Bisimo. BJP ni nominated MTC bidut bahai no je hunger strike no obo ti pramot hani wansu gai bubagra sini soyen bubagra boara asok sinai obno sung bahai support khainu bo khoroksa saka abno kare bahai no lukurok ni reaction no joto leader ono nasigi jai kai nini phasi pi bom ha kobom joto to phaina na bahai oro puranang sakat khoroksa bo mulai ni se tang hamai maro jodino babo saya tongke, apa tang, buk nugia kau nak kenakan, ini buku bang kenakan. Jadi nama hai tongkan kono, hamba do, do hai kena jotono. Orang saya cakap nak saka, orang kuno parti kiri, CPM parti ni bagi ya, BJP, Congress, IPFT, kemana parti tongan ni bagi ya abo, dokan ni bagi, 10% bagi. Bubagara jotonin bubagara, bo jotonin bagi mau tini hang rasa ke kanya thang tomo. Jodoh kuno parti hiawi, orang 10% hisabai jotono kanya nenten. Apa sih angkop namun semua, joto kena parti ni leader no sanai, orang kuno parti ni wasu ya, joto no pay bedi, joto no pay se coba ono, bubaga ni coba no logre di, hang strike, kaya jaga joto no pay, jadi joto no bekat mohon saya nai, bubaga ramai se, kaya dong di sakanya, jadi cana bab kere, buat ini radari kahang ke botong tong, itu orang jaga se bo, hati kotor tangge, mai se tong ni, bukan bekat kanan ni kau, bekat cost no jotono wang sogai bubagar sahaja tong tong sentang hake no kasus tong nai kono pate hiawi lukurong no jotono sana hate kotor phai sing ekta punung nai aje bubagara loge sentong a bubagara mungsan keno কিন্তু তামন নাই আবু কে বেশিয়া কিন্তু আবইনো সাব দায়ী যারা বিরোধী কক সানাই আপনার যারা কাসনে নেই বড় একনাবার দায়ী অফিসিঙ্গ বড় কোন মুংসাঙ্গাকে সাধারণ গভর্নমেন্ট স্টেট গভর্নমেন্ট দায়ী নেই সানা মুসব যত লোক রং কই নাই হারি 28 যত নর থালাই বুবাগারা হাঙ্গাসা ক্ষমতাকে লগলাই না কোন পার্টি হিয়াওই নেই যত লোক রং না আন লাস কক আপনা কেসানা মুসব lai khai khanang laijak tam ka jadda phanbagi tei bubagrani warriors sungai tei se brirok tabu belai khai khanangai khakhamgai bubagrano logirina hinai jadda phanibagi next generation bagi permanent solution bagi brirok
একদম বোবাগ্রা বে স্ট্যান্ড বাই দङ বোবাগ্रानो কোনোদিনও याकारि उनसुरगोला ताबुक तो सिटिं डेमनस्ट्रेशन বোবাগ্রা 28 तारिखआव नि सामानि अलरेडी अब स्टार्टिं बै दङ 28 तारिखनि बागै हाथाय कतर द्रजार गारि खैनाय हारक समान खाय दङ बाहायके आसुक जातनाय गारि पार्किं बरो खलायनाय दै बरो बेरानाय अमाहायके खलायजाक डायस्टप तांलाय दङयो डायस्ट अलरेडी पाइ थांका साकाव नुखुङा गरिवैनाय पाइ दङ अब तो चायावै जे आन्दोलन आमरण अनशन अब आमरण अनशन अपूर्ण खलायो लास्ट बोखानांगै जखन इमोशनल जखन खानांगौ अपूर्ण जों अमहाय स्टेप रखनो हारो বোবাগ্राबो अमहायगिन स्टेप न हागोन जों नुगो गिला आन्दोलन नुगो राजनैतिक रोड ब्लक खालायमारक आगिव जों खोनागा अरबो दिपेन चक्रवर्ती तंफ्रु बरब आमरण अनशन दङैनाय और बरक बिशम्बर नम थैमारक अबरकनो मृत्यु खायके हंखाय अबरकनो अनशन बरक थुबन थैयो हंखाय ताबुक गांके कखा बसे अबबो जीवन न दाम दिया निनो বোবাগ্राबो ताबुक दफानि बागै अति प्रासानि बागै ब अनशन तंगानि अब दिक्लारिवो तामुके बिनि साक सरिसे हामग्राया वन सुनाके हंखाय बिनि किडनी प्रॉब्लम हार्ट नि प्रॉब्लम यूरिक एसिड अबरक दंबो खायफानो ब बिनि लाइफ न चिंता खायावै अति प्रासार न मोथां खालामनानै बागै पार्मानेंट सल्यूशन दिनानै बागै अब हांगार स्ट्राइक तंनानै थांगोमाबा बुरि रक अवश्य लगिरिना अब नों फायदि ब फायदि मुसुक डिस्ट्रिक्ट नि मुसुक गारि फायदि हिन साना नांगला अब हायनो अब तबनानि पिया रानि न जेमन पिया कोथुम लायते हम हाय नन थांगैदों ताबो ताई मुइतो खायनानै थांगांगा आईपीएफ टिरो भोट खलायगा रोड ब्लक खलायपुर जों नुखा बरबो रिकरि रक आन्दोलन खलायगा रिकरि आन्दोलन अप्रण खलायो जखन खा नांगै थाङो जखन इमोशनल नांगै थाङो अप्रण ताई चिंता खाया रिकरि रक खाय आन्दोलन खायनानै आजागा सबयो ताई कायसे हंखाय आत्मघाती ब सुसाइड पर्यन्त खलायो आन्दोलन जों नुगो तामखाय एफाथ नुगियाखौ जों मणिपुरावबो नुखा जखन आरो मनोरमा देवी जखन आरो गैंग रेप खलायजागो आसाम राइफेलाव आपरो गैंग रेप खलायजागै साथगिया जागा गुलि खलायजाग मारो नुगैनाय जला बुरै जत्तन आरो कसा ऊपर हिलिया माहायनका आरो हमहायना आन्दोलन लायखा जों जत्तन मनोरमा देवी थैपानो जों जत्तन मनोरमा देवी नि बाचा खानि नाय आपरो रिकरि अंखर लायखा गरि रक चलारो बम हायके नंखरका एवं सुदुरि करिया आरो पेट्रोल सागो बुलै केरोसिन सागो बुलै आत्मघाती रक लायखा आ जागाराव सगुयो आन्दोलन ताबुक तो चिनि हा ते दफानि कक साना थागा बेलायके खा खामि तिनि বোবাগ্রা हायमान जराव जों अवश्य लगिरिनानि दरकार जों तो आंचलिक दल खलायखा आंचलिक दल त्रिपुरानि आंचलिक दल जे कोनो आंचलिक दल तिनि आरो आंचलिक दल टीयूजीएस आरो आगिनि टीयूजीएस आईएनपीटी आईपीएफटी एनसीटी टीएसपीपी अमाहायके प्राय न आंचलिक दल खलायथा याबा जे आंचलिक दल रागी फायो आ आंचलिक दल न सबायनानि बागै चेष्टा खायो ताई दल सारा माने निनि बांग्राव सिलाय
kau himan tei ko cini borok nono use khayo abo sebainani bagine tabo bo bobagra je hunger strike khaina thangban abo bo cin mane ni bangrawo silai ko ma hai silai bere ko ma hai tabo cini borok ni bising tino tak sai tong jaw ha baksa bobagra ni je hunger strike khaina thangban bobagra le tangi hunger strike khaina thang bobagra le sabni bagi khlanan thang abo wansu ko kok sanani no baksa sai tong bo hunger strike khaina thangban tai kuno आंदोलन करी क्या बखला बिने राजनीतिक पाई क्या बथांगमानी ने जाओ बथैमानी ने जाओ हाय के लोगो कत किछु बरक सामन अब हंगाय যারা ব্যক্তি স্বার্থ লোভ বরগ্র অবরণ জাতখানি কক সাইমিয়া বা अब যারা আঞ্চলিক দল খলাইয়া যারা ন্যাশনাল पार्टी बे गदाल तंगनाय रो बरंका अको साव तंगकाय जों साइमन नेशनल दल तंगकाय अब जात दफानि बागै कक साइमिया जातिनि बागै कक साइमिया हानि बागै कक साइमिया बरंकाय नेशनल पार्टी जे पार्टी ऑफिस नि जे हेड डॉग जे आदेश निर्देश दिवो आ आदेश निर्देश न पालन माखलाय रम देताबो गणमुक्ति परिषद प्रभु हाइन बरगो बंगनि लीडर्स रंनि कबायनो मेलार मातनि कबायनो चलु बरग जदि गणमुक्ति परिषद जदि जात दफानि बागै वानसुकाय जात दफानि बागै खलायनानै वानसुका हंगाय तम्मा रोमान स्क्रिप्ट चालुनो थागोन इनार लाइन पारमिट मुख्यमंत्री तंपुरो आपनो रिमा खामो मानिक सरकार बो एक समय साका इनार लाइन पारमिट न सपोर्ट खाई बाबू तो रिमा खामो इनार लाइन पारमिट गई अब शुद्ध राजनीतिक जिनि मान खाई सकैनो शुद्ध राजनीतिक बे मान थंगे पाइखे गई तब सीपीएम रो जात फन बगै माने गणमुक्ति परिषद रो जात फन कक सापानो बरो पुत्र साली तमकाय बरो कंप्रो नरि कलमा खामले तब कतानि बरो दिमान खाय ताकायतानि सपोर्ट खाय आर रगो थांसोदो तब रामदि बीजेपी नि जारा जनजाति मोर्चा रो बरो अमहायनो बन पार्टी नि आदेश निर्देश पालन माखलाय ककरे नरग आरो तंगै फनो जात दफानि नि बागै किछामिसा बिसिति पर सपोर्ट खलायदि बा प्रकाश पण खलायदि बा मानथाय सप्तायाव रना थांकाने नरो रोलायदि अमहायके जदि खलाय थांका जात दफानि बागै किछा काहमना आसे प्रकाशे डायरेक्ट सुट खैमा बचाया जे हाबु बाग्रा मना राजा हनि मानि दंगो निने राजानो सिनों तला खिखलाय कक साका हंकाय बैसाना तामा दंगो बाक्सा काय निजिनि नकनि कंनो कक वाला लायका हंकाय बुला लायका हंकाय जेसेबानो चायांग्रा थं नंनि बरक मन खाना नि माफाय खाना मानांग्रा वालायखौ बिचारौल जेसेबानग्रा थं हायनिसे बररक अमहाय दग नो वालाय बुलाय पुरदग ओमफ्राय अमहायके नों ताइकेसा दल दं बताइकेसा दल खलायो इनि जे अब खलायमाखा जाया आबनो मासाव रिसुम थानसा बयले रिसुम थानसा अंगो जेसेबानो रंग बेरंग फानो उङै दंथौ लास्ट हंकाय रिसुम थानसा उङै थां ओमफ्राय अ रिसुम थानसा बय उंमानो हंकाय नंबो दंना नांनायब्लाना हामजोंनो साजोंनो फोरोंखाय हामजोग्रोंबो माहा बयनो नबो पान सुङो मास रोंनाय बिले जों जेसेबानो पार्टी आलादा खलायदों एबा जात दफानि बागै जों खाना नायनो नांगौ तमगांखाय पार्टी जेसेबा खलायदों हायसे तब जात दफा हानि बागै नों माया नांनानै नांगौ माया जानानै नांगौ आं अबनो सानो नुबाग्रा 28 तारिखआव जदि 28 तारिखआव और हांगार स्ट्राइक खायगांखाय जोंबो हांगार स्ट्राइक जोंबो राजि दं जों एमएलए रावबो शुद्ध एमएलए या जतनो राजि दं बिक्रमा थारो बोबाग्रा बाक्सा हांगार स्ट्राइक खालामनानै ताई दं जोंनि डिस्ट्रिक्ट लेभेल ब्लक लेभेल प्राइमारि लेभेलावबो दं बरबो फायबायनो
আর যারা সাপোর্ট রাজানো সাপোর্ট খালাयनाय र कचाक गोख्रां गरै और बोबाग्रा और कचाक गोख्रां पार्टी न तै और बो हांगार स्ट्राइक खायना थायो अब ऑल तिप्रासा इंडिजिनस नि परमानेंट सल्यूशन नि बागै से हांगार स्ट्राइक खायना थाङै दङ अबयसे बरर लगगिरि फायनाय सुदु बुरिया और बो जाराय हयते बुरा पर्यন্ত खाय सकायबायनाय हांगार स्ट्राइक যদি बोबाग्रानि जे डिमांड मानि हांगाय परमानेंट सल्यूशन अब जुदि केंद्र सरकार दिया हांगाय अब तिरपाव अबने एकटा आंदोलन ऐतिहासिक आंदोलन अमहायके नुकनाय सुंगत बोबाग्रा नासि तंगिया सुंगत बोबाग्रा बे बाक्सानो चाया तंगा सुंग प्रेसार गोनां बाक्सा रुकसु गोनां तंगो ताम गेरेन्टी तंबा जे चाया तंगो बरफ एक दिन माथे फाया दुई दिन माथे सल्यूशन नि कक सापाया तीन दिन माथे सापाया पांच सप्ताह कैसे माथे सापाया किंतु जों साइमानो एक तुइनिनो 21 दिन बान्थियो हिनखानाव ओंखाय मकल बायतो नुयाखौ 21 दिन तुइनिनो बो बान्थि दं हानितो जों अब साइमानो 21 दिन बान्थियो होनो ताबुक जों अमाहायकै स्टेप बोबाग्रानो हाना थांखानि जों जतन दंनाय फियाबा अरव कक थाइसा तिरप्रानि जे ओ आंदोलन गई जदि परमानेंट सल्यूशन बागै नाय केंद्र सरकार आगो गफैया राज्य सरकार आगो गफैया हंगांगै अब केंद्र सरकार राज्य सरकारनि दायिंनाय गुबुनि राज्यनि बररक तो खान बरब खानांनाय बिलाना कासा अमाहायके आंदोलन खायते मतेसे अमाहायके हानि बोबाग्रा हानि राजानो तो जतनो सिनो सिनियाकरै राजानि याको कलक खायसे हमन बागै जत तिप्रासारनो आनकबं मफुन दङ हायदि अ हांगार स्ट्राइक बोबाग्रानो लगिरिलायना बोबाग्रानो जों नासिबि दंला बोबाग्रा जखन आरो याप्रि बारनानै थांगोन जों याप्रि मा बारनाय जे हांगार स्ट्राइक खायना थांमा तो परमानेंट सल्यूशन बागैसे जिनि इंडिजिनस जिनि अ हानि बुसारकनि बागैसे तिप्रासारनि बागै जों लगिरिलायना जदि परमानेंट सल्यूशन माया हांगाय तो बोबाग्रा आसुक नायना अबनो जों लगिरिनान बागै जतनो तियार दं दिने जतनो नांकबो अब जैसा और कोनो पार्टी या अब कैसे तिप्रासारनि कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन तिप्रासारनि मानथायनि बागै खिनांनि ये तबुक जों किछु जागा साइमानखा जे जनजाति मोर्चा जेने जनजाति मोर्चानि होखाखै एमडीसी विद्युत देवबर्मा बो क्लियर कक साका जे महाराजानि जे हांगार स्ट्राइक खायमानिनो आं अब कोनो बीजेपी कांग्रेस कोनो कालारिया अबके तिप्रासारनि मानथाय बो आपनो सपोर्ट थायो जों सासे साइबरमानका हांगार स्ट्राइक बो थांनाय आबहायके जोंनि कक माका आपनो बबाहायके सानांगौ बा आं बेलायके हामबायरो बनो दाबि दुतनो जों तो आगिनि सिमिनो बबे राजनीति खालायफायो दाबि दुत एमन कक बकरन जादफानो बो हामजागो ब्लाड टैलेंट हायजिबो आगिन सिमिनो बबे मनि किले रक कक सालायफाले कासा जागा जों राजनीति खायमा बा आंखौ सिनो बो जातनि बागै तांतंगो दफान बागै तांतंगो साहस बो दङ हायसि साहस बो नांगो नों कासा दल तंगै परमिशन सारा साहस के कक सानानि बो कमिया कासा दल तंगैनाय आंगार थांसिनाय नि परमिशन सारा सामा बो आबो कमिया बाक्सा बो तिप्रा मथानि नि जंलाय अब तो इंडिजिनस नि परमानेंट सल्यूशन सिंगांकैबा अब तो तिप्रा मथानि परमानेंट सल्यूशन नेबले अब तिप्रासानि बागै परमानेंट सल्यूशन बो ब्लैक टैलेंट आसे बिन बो बुजिमान फास्ट बुजिउ बिनसलायके जों उलस बुजिउ हायसि बो तेबो ब्रेन गना जों जुदि तैकेसा जागा तंगै तैकेसा खलायगोन जों तैकेसा चिंता खाय कक साकम बका डायरेक्ट साका बो ब्लैक फास्ट बुजि ब्लैक हामबा अमाहायकेन फाइनानि नांगो जेसा जागा फान तंदि अबंखा इंडिजिनस नि परमानेंट सल्यूशन जदि अब दाबि दुतनो जदि बात दिउस कक सानानि हिंगा कैतो जों जदि 14 लक्ष गाय एक कम 14 लक्षनि बागैसे परमानेंट सल्यूशन साकामना बोबाग्रा
bubagra to abo saya bele bo indigenous ni permanent solution ni bagi se bubagra step na hari tong kaisa ঐতিহাসিক abo andolon khainan tangi tong ngaba অবশ্যই bo khainani baddo mang sina অবশ্যই bo mujung sina ja orto kebo bada kari haisi has faidi bo jungbo welcome khayo joton khainani bagi nai kobo go aro phaibaiti jotono aro patal konna phanung thun ba aro bikas debarma phanung thun aro rampodo jamatia phanung thun aro tamnani abo pramod giang boro phanung thun boro phainani dorkar tamangkai obo kaisa jatni bagi dofani bagi belai khai obo kotor haisi obo jodi andolon khai jeng aro indigenous ni permanent solution mang kai to jeng asik andolon khai family ko borok kaisa na kaisi jeng andolon khai ma tong ka permanent solution bagi se tabo asika andolon thangi jeng man khangang kai to chini next generation jeng ma thang kalang mana bilana chini next generation bagi jeng khati kalang mana bi abni bagi bong thani ba ani ko bong mong tong nai borok phaye oro bobagrana logi dipili Medan tabo bubagra hak lai buma history nani thani tong dirba hastebo soyem bubagra asu bongshokor raja sai thino hawo o hani ti prasarogno ti konan bagai bubagra soyom saya nang ya klai buni light no leaks khai hinang tamangna kebu saimia kobangma ti prasolidaro tabo bubagra ni phasingo bono sini bubagrani nei buskango party post position no one so ya we iro phaino bahai one so tato bubagra non buskango tonibo keputo post ni bagi seglaya oino party rom on the party ni leaders so iro phaino bahai one so grafi bubagrani phasing tan oboto dabidu to party post ni bagi phanani saya na okay da bidu phaiman hungai tangi phaime angna IPF ti ma phaina IPF ni leaders rogo phainani dorkar jehetu bo jonojati morcha o tongise o kok saimano phaiman hungai nang ancholik party IPF ti borogo phainani dorkar borogo to da bidu samahai keno sawi phaikan kai to belai khakwar kai phaikan kai to abo belai kai tiprasarok jara জনগণ tongnairok o ত্রিপুরা রাজ্যনি tiprasarok obo joto se khapurnai ba obo joton thanchang khabla ni joto se khapurnai haisi joton hamjak nai joton khapurnai nugulo IPF ti khai tongidi fiaba o andolono khai hanyani dorkar namjaggo o andolono phaidi o andolono success khaipedi karon chin demand to exibile joton jatni bagi koksawo dofani bagi koksaw hani bagi koksaw kangka obo jado fani bagi hani bagi andolon khaite nile thanchangani dorkar obo manani phajing thang tong kangkai bo dotino manisi thanai jodi tebo thancha khai kara khai o wafi kongsana sabanya thangang kai khepcha ke sabai mano jodi mosom sake mosom sabanya thangkai nangabo sabai mangla abni bagi mosom saw nani bagi joton phanyani dorkar joton phajini akobo Niani salo 25 February. Rupini bos ni state level lo. Nang bai thambo stage ajubjak. Hasteni tigasar ni hamkai montri dikas deparma. Bobagram ni de I hanga strike. Bobagra je tigasar ni bagi permanent solution samano. Sun jodo tigasar no thangsake bobagra no logina ni dango. Aba hike je bokok sai kamani. Polje BJP ni montri ngeje asik oba ke open stage sai tong nang bai thamba stage tong tabuk nang abuno boba hake nang lukurok ni buska go boba hako boba aw borom ganang bikas deparma tabel welfare minister amon borom khlayo bobai ta agin sinu agin sebino bayap kaisa hai mari kicing hai te engke bo saka bubagrano thunem kirja go
bobagrana ayulok tongthong isone thani suina bosaka gai angbo phainai to salia barbo buno abono ena phaisi sud dais kotmawo শুধু রুপিনি বসংরক্ষণ গলা না আর হালাম বসংরক্ষণ খানা গলা অব তো মিডিয়া অব সারা ত্রিপুরা সারা ভারতবর্ষ সারা বিশ্ব নুকনাই যে বকক সামানি বব বেলাইকা খাকতর খাকোয়ার বিনি প্রত্যেকটা বাসন আং খানে নাইও জাতনি বাগান কক সাও তখন বাগান কক সাও ফিয়াবা বব অকং সাও পার্টি যেসে পানো খালা দিয়ে আলাদা আলাদা খাই দিয়ে কিন্তু সোসাইটি ন রমনা রঙা নাংনাই সোসাইটি থানসা টঙ্গা নাংনাই আকং সাও আরো ইঙ্গিত দং হাইছে जों जेसेबां पार्टी आलगा आलगा खाई दे फियाबा राजानि जे हांगार स्ट्राइक आरो थांबाय दिहिन सामारि मोबिनाबो ओंखाय जेहेतु अब शान्त मानिबा जात फानबा शान्त मानिबा किन्तु फाफायनो फाफाया अब तो बनसाय मानसिना फाइकाय बेलायखेनो जानाय बब आं तासिं साय देबा जनजाति मोर्चानि जारा दंनाय तब उनको बरंगना रेवती त्रिपुरा बबो एमपी बबो फाइके साव बबो बुबाग्रानो जरा जरा कुल मारो नुगो कुलदी ना आलका पार्टी खाइतमो बुबाग्राबो त्रिपुरा मथा खायो नि नु कुलखा तो कुलदी मानि ना हाका ताइको किन्तु राजान कुलमा तो चाया तब नु कुलखा अब त्रिपुरा मथा हिने तब अ थानचा फाइदी नि साना ना से अब अ थानचानि आन्दोलन फाइदी फियाबा ओ आंदोलन যদি কোনো কিছু অঙ্গি থাঙ্গো হংকাঙ্কায় দায়ী সাবুনো সাইদামা তিনি জনগণ দায়ী সাবুনো খাইনো সাইদামা যারা ফায়া বনস দায়ী খাইনায় जोंखाय दायी साबुनो खाइनो साइदामा जों दायी खाइनाय गभर्नमेन्ट न केन्द्र सरकार न स्टेट गभर्नमेन्ट न केन्द्र गभर्नमेन्ट न जों दायी खाइनाय আর পাবলিক সামনে দায়ী খাইনায় যারা ফায়া যারা ত্রিপ্রাসার বসংনি নেতা লিডার্স ফায়ারক একটা কিছু অঙ্গি থাকাঙ্কায় বরং দায়ী খাইনায় বড় কিন্তু এলাকা হাবি মাংলা হাইছে এলাকা হাবি মাংলা যদি আর স্ট্রং ভাবে যদি আন্দোলন হই তংখা বরং নগ আসুগই তংখা কিন্তু নগ আসুক তং মানে নগন আসুগই তরি নাই খাতার নখরটা নিরিগলাক नाइनटिन जतन सैमानो त्रिपुरासानि 2021 नि सिमित त्रिपुरा मथा बोबाग्रा नेतृत्वे जों कायसे सभा अंखर फाइमाने कायसे मुभमेन्ट तुयो याबा नर जतन सैमाने एकर्डिं टु डेमोक्रेसी व जतन लुकुरंनि रायजोनि बिसिंथै पाब्लिक न बरंनि बिसिं तंहांकाय पाब्लिक कमांक बनो गभर्नमेन्ट तंबा सरकार चालावनाय फर द पीपल ऑफ द पीपल बाय द पीपल आबुन डेमोक्रेसी रायदा याबा जों तामुनुखा ताबुक आसेक बसर जों फाइट खाइ पेमेनि वन लास्ट फाइट ग्रेटर त्रिपुरा लैंड कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन परमानेंट सल्यूशन साइ पेमेनि बै गोबां मा आबो ताबो कन्फ्यूज दङ त्रिपुरा मथर ताबो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड सानलिया आं जरा जरा आमहाय मूर्ख बरन आं साननाय मुसंगो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड परमानेंट सल्यूशन आबो कोनो डिफरेंट करि आबो सेम आइडियोलॉजी ग्रेटर त्रिपुरा लैंड आबो आलादा राज्य खांगनि भारत संविधान राज्यनि आर्टिकल 2 and 3 को क्लियरली सियाक दङ जे कटाल स्टेट सानानि परमानेंट सल्यूशन लेतामबा कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन लेतामबा संविधान नि बिसिंथै त्रिपुरासारनो मथांगानि आबोनो हायसे याबा बुसियांगै तो हांगांकाय आनि थानि फाइदि ट्यूशन फ्री परिनो नाम बुजोग्रो हायसे आं आमति जारा जारा बरक तंगायरनो जारा साइमेरनो नरनि बागै 500 टाका हजार कायसा नर ट्यूशन फ्री परि फाइदि आंबाय नर आधा घन्टा ट्यूशन परिबायनो जारो सारा टिकबना आं ना गियान दिरवाना हायसे जों बसकांगो सोंतामनि बागै तिनि आरो हांगार स्ट्राइक खायनो थाङै दं हा दिनै जतन साइमानो हांगार स्ट्राइक खायमानि याबोल जों फाइट खाइ दङ सिनि त्रिपुरासानि बागै एबा गोबां मारो तङै रकम बरर जे अ हांगार स्ट्राइक न थैथों हायो नमना खाइलेउका खाइथों बरनो बरक ताइसा अर परे खाइनि बरकमो जों कक्सि जमा सोंनाय दङ फेयाबा ताइ बिसि दिन नागिला खायसे ताइ बिसि दिन नागिला खा नग हाबै नरनि नग फारुग्राम नग बेसामा तांजनायसि आबुताइ दिन बिसि लागलिया जों जेफोर गोजां का तंफोर गोजां नर आपनो मेंटेन फेने नर चलि कारण जों जतन आरो निजिनि सार्थनि बेबारि सिङाव फाया बोबाग्रा फायो बिनि त्रिपुरासारावनो सिनि बररनो
पार्मानेंट कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन नानि बागै बो अरो तिनि फाइट मुक्ति लायै हा बेचारा सिनि बुबाग्रा ताम लामखा बो तिनरो ताम बो तिनि तांगै अमतिके तंगै नांखाबो ननानो मथांनानि बागै आसुबुदा सिलियासं आसुबुदा साइमालिया तिप्रासारो जॉइनिंग नालाय बो हाय खेलेबो बिसि दिन तिगला खायसि बोफोरजों तामंग थांनो बुबाग्रानि आदे सिमित सोंनाय दं हायसि बुबाग्रा सोंनो साका 2000 इलेक्शन पाइमानि या टेस्ट इलेक्शन पाइमानि यागलो सेंटर बेकक साइ दंगो सोंताम रिजल्ट मान किन्तु ताबु एट द लास्ट मोमेंट सोंताव रिजल्ट मान खायसि नर नुगै थानाय ताबु चौबा तामनो हिन सामनि बै चौबा खाय तांगै चौबा खायनि नांखा आं तिनि व्यक्तिगत सुरज देव आं तिनि साइजों आं वान सु गायसि आगिबो साइ फायो तिप्रा मोथा इज नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी तिप्रा मोथा इज ए मूवमेंट ग्रेटर तिप्रा लैंड तिप्रा सरनो कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन अब कैसे मूवमेंट है अब खरब बस विशेष खाया मांग साइमिया तिनी जो तो तिप्रा हस्तिनि लुकुरो जरा जरा पेखागे पेड़ने तर बीजेपी तंगना आईपीएफ तंगनाय हां बर पेखागे मानो नरनि जे सांबाय 80% ऑफ तिप्रा सा दाबु जतन बखामोगजा तामनि बागै तिप्रा मोथा सोंनायो बोबाग्रा नायो सिनि जत तिप्रा मोथा लीडर्स नायो तिप्रासन मथांनानि बागै बरं नायो तम तिप्रासन बाइक सकमरै बंनि साकाव साइ तंनानि आबो बंनि आइडिया हाइसे बरं खनायो बाइक तिप्रासन थकायै बाइक बरं अरो राजनीति खाइ पॉलिटिकल पार्टी तम आबो बरं नायो हाइसे सो ऑल दिस थिंग्स आबो बिसि दिन चलिया हाइसे तिनि जतन सिनि लीडर्स सिनि जत ताखुसं बुखुसं सिक्लांतों सिक्लिंतों बोरांतों बरिचिंतों ताबो मगलाइजा परमानेंट सॉल्यूशन नि खबर तम परमानेंट सॉल्यूशन मानिया साब ओ हाथाय कतरो संजतन हांगार स्ट्राइक तंगनाय बुबाग्रानि लगी तंगनाय फियाबा बुबाग्रा जेकुनु मुंसा आंकाय आं ग्यारान्टी ताय वारंटरि सावो नर केब खरसा योगला खायसि nge teke shawo bo nugui manka social media ni bukhago borom gunang MP rebuti Mohon Tripura bo bubagrano je bini khukbai saka nung yakaba bubagra nung thuidi yakeba nung pati yaka bihini kaisa bo social media ni bukhati kok samano rugui nung le tamro kok samano songo o sara 3 foot ni MP ni खबर kan ta sasaisi o sara 3 foot MP peka gesa parwa ha faltu neta botam MP ha MP ni full form samaya kwaisi bo sak bo bai ka o level so ge boni semia kwaisi bo seo je bubagrano thuidi bo thiye sikang nono khorok bujak tipra sab batha pain abo wan suk daisi deboti nung bisi din tigla khaisi ang nono guarantee ri saw nini no gonda tisha tongmane ha nung je nini o tabuk sai tongmane ha na abo dim bisi tigla tipra sani thui bo daga tong abo non phunugurana ha agi ki CPM tongai nungoro ha nung tabuk kor BJP te nungoro ras solinani au tawan su daisi o platform yabo o tipra sarok agin tipra sai haisi नों ताइसे सों जवाब नाय नर नुंग नाय ओ कय दिन बिसिङनो जुदि न काहाम करं नायनेन खां नों न पंग सानाय हायसि 28 तारिख इंगिया सानि न काहाम करंखे वान सुगि तिप्रासनि फ्यूचर बाय वान सुगि हायके अनेक खरचुं लायनि हायसि नर मिया नु खाना हायसि आनि फेसबुक स्टेटस आं डाइरेक्ट मास हायसि बुइना खायनाय सिगां तिप्रासा बाय तिप्रासा प्लस थिमा कचक लायनाय नाहमा कचक सितों हायसि आमै तिप्रासा कयजन तमबै तीन तिप्रासन सलिजन मानिया तिप्रासन बुसुङै बासौ आमै बुसुरं साब खैनाय जों जतन पालखौ बासौ आमै तिप्रासन सगमारनायसि तेमा हा तंगो हानि पेखै फाइनसा हुं पयनाना मुसुलिया वा छमने आस्क राकाय फे बन नुखांकनो मक वाचन आमि खिबुर समासं माबनो आबनि खे आं बटाम सबगनो हाय इराय तमो खबरतिबो खबरनि बरा बख सापरगै वाचन तिनसा करके फुक तांगा नना हायसि ताय बिसे दिन नालिया नाय सिबिस तंग सं बोबाग्रानि आदे सं तिप्रा सरक आं ताब ग्यारान्टी दिसाव जेकुनु खबरते न फियगला आगरतला फान तंगनि हायसि नको फाइ तांगानो आबो सं ग्यारान्टी दिसाव नरंनि अ जे चमचागिरि नेता आव फालतु बन्द खायदि हायसि बहुत नखा बहुत नायका बहुत सज्ज खायका बोबाग्रा सं जस्ट कूल डाउन नदि नासिनि जत जागानो जलिबि चुकियानि सिं आस किन्तु ताबु बोबाग्रा मकलनि मुक्ति क्लाइमनो बखा फाडिनाय हायसि जों जतन बखा फाडिनायो जत सिक्लारो मिया हरनि तिमिनो माइ चावै तत्रलाई थुइ मुक्ति माया जतन हरनि 3टा 4टा जतन फोन बाय कन्टेक्ट केमा दं ताम बाहाय खबर सादि जतन अंखना बाय रेडी किन्तु आसक कमनि तामान सुदायसि जों जेकुनु खायमानो गाहामबो खायमानो हामियाबो खायमानो जों तिनर जत तिप्रासन मथांनानि बाय जों तिनर बका फुलगै फाडिबि फाइ दं हायसि नों ताइ फाइमियांबा
नों बीजेपी फन खायदी सीपीएम फन कांग्रेस फन खायदी तिप्रासाबले तिप्रासन मोथांनो कक सालायसि तिप्रासन पार्मानेंट सॉल्यूशन मांगाके बेला जा मियांखाबा बरनि कक खामानि सिनतामो तिप्रा मोथानो जुदिनो सेंट्रल पार्मानेंट सॉल्यूशन रखांगे बरताई जनजाति पार्टी से खायपो आरो बुबाग्रा कोनो दिन सायजन नर तिप्रा मोथा खायदी नै पार्मानेंट सॉल्यूशन मामानि पर नर बीजेपी दा खाय सीपीएम दा खाय कांग्रेस दा थांदि खायदी ननि राइट्स दङ पॉलिटिकल फैन बाय किन्तु आजबो राजनीति सितरा ता खायदी जे हा तिप्रासन स्कुल गै राजनीति ता खायदी दिनै तामो बजाग बो एंगल कक साइतंगा साबै कक साइतंखा तामनि बाय कक साइतंगा ना वान सुन नांबले दिनै आमबे आं क्लियरली साव जे तिप्रा मोथा बुबाग्रा बाडे तिप्रासन मोथानै साबो टंसादि तिप्रासनि कक साइ साबो टंसि para amse thangai ha pun wakto bangnani abus mis nong idea tong chu pun wakto bai sinte thangjak liya abo buji de pun tok wak bai sinte bathajak liya sini permanent solution bubagrani bisingtei senanggo greater tipraland abo ni hino indian ni constitution ni bisingtei abo seng sabornai seng chamarnai nang tiprasani thing to hangka ning tiprasani mantai sopai tai kebang nangkhabana nang tiprasable puila नों तिनि पातल कैना फंग तंग रेवती फंग तंग नों जुन तां काम खांगां काय लुक्रोनो न स्वाभाविक न लगिर कमाइसि हा लोकरोक स्वाभाविक न लगिर कम किन्तु न जे कगलाम सामानि हा बुबागना सेलें कक सामानि संगन ट्रिपल सेलें हाइसि ति प्रासनि मुंगै नर एकदम भाइरास नर ति प्रासनि मुंगै नर एकदम भाइरास नरं ति प्रासनि सिकंनाय जा बरो ओमुंनो अ जिनिस न नर मुथागै मानि काय ति प्रासनि बै सामुं काम खाइमेके चुपचाप आचुक टंदे हाके बेजांना हाइसि सुजाकप Sabo? Rebuti. Oh laka bonia batia tia. Derputia bonong na blena. Rebuti kadang kamu mau tunggu dulu sini confuse mo. Awan nong thang clear ngo. Jadi rebuti to sini bagas important na do. Rebuti tam sai tong sung angkun salah thaya kintu rebuti ba ani personal bukun krei. Bobo ani bukan jaga sekema krei. Ang bin bukan jaga sekema krei si personally. Hingga kintu je jaga bo bubagra no am hai saman hingga sudu angya mo tipra rajo je bubagra no je raja hine je tipra sarok jotono joli jagnai karan tamma hindi sini hab bubagra bo ang kini sanamu tungo sini bubagra ni jini bai thang party songsawoi bo tamo khaya tongkha ang nong social media ni bising sungo bo tamo khaya tongkha na sini tipra san bagai teke san nong ni bising jang sungo reboti mp ningman biagulo bo ব্যক্তিগত তামু খাগা তিপ্রা সানি বাগয় নরং নুনুখা নং সেলুন দি বিসিং দি আং তাউসির অতি নুয়া কজে রেবতী মোহন তিপ্রা লাকা বনিয়া দেড় ফুটিয়া ব তিপ্রা সানি বাগয় ব এমপি ngoi মুতি খাগাই নই বিনি পার্টি কো আং বাদিখা বিনি ব্যক্তিগত আং সুঙাইছি বুবাগ্রা কোন পার্টি বাই খাইয়া বুবাগ্রা বিনি ব্যক্তিগত বাই খাইও ব সানাই সাবার আং আবর সানামু সুঙো রেবতী ন নিনে জরা পাই টংখা নং তা আকার দেহাইছি Tipra sarok haino bubagrani mokol mukti naimiya bubagrani mokol mukti huna bagoy tipra sarok bo jaga thang dong bokun sabu me haisi tipra sane bisi go emon borok tongo bubagrani mukti thopsani bagoy nijini langmari nen ponto raji tong haisi bo hai jora rogo mo hortung tongma jora rogo abo hai comments ok kintu rima khai sai haisi ang reboti no sana mujungo takbo jora tongkho bubagran thani nakar san pai haisi jodi nakar sai kai mo hor buku go যে সামুসা বাং থামানাজি আপনি গ্যারান্টি কে বরি মাইয়া কিন্তু ইতিহাস আপনি গ্যারান্টি রিনাই সরাই ক আঙ্গামন সানামু জং রেবতি ন থেকে সে কক অবস্থান মুসুম বরম গ্রাম সুত পাতার কিনা তে সাও বুবাগ্রানি উতুং তিপ্রা সারক তাংদি দুখুমানাই ini social media ni bukti sawi tongmani o hangar strike go abo bubagram logi noro popor tangdi abo hoti le dekam patal o pala kuinen kok to nora ano discussing bini kongra ta sa sunde ang sana si musung liya bono bini kok sakai se ani tamni o sori o je thui tongman hai diba bukhai no blood pressure ani blood pressure an chung unok phai ji unok phai an thui mane jesu buhina no nungtang su mane je kon kok sunga khorok ching ko ang emon mane norok emon kok sungliwo emon borong kok sungliwo ani blood pressure continue haino automatic se bari phai ji patal kuina pala kuina o habi singi o rai ko jumani kok no anta sa sasi daisi bo je saka tam sakai gi rago bangladeshi gu bag boot boy ko tamo takai tamo bharat mata ki joy taw nokhla phat tomar nukle nokna ang sawo o patal kuina o pala kuri kha bini te kono lama kuri khaisi bo tabo kono khai tiprasar mo takan pani sinaba bini energy bo khamai thaka
bini bud borka bo kemai thanga bini Bangladesh bu bek bo kemai thanga botam sasinai ba Tripura sano thok na sara bini kono lama kori gyasi budok abo to bo hai borok bud pas na ne ha wingla jibono tiket ma khabsi bong ka si dak thina ka ka iko ceng ra ngoni ta ngamo tiar bisin ta tamni chemili jaka busang ka lathiri pok sa khilai nok ton jagano sab suna sa gobang bo hai neta ka hangam tongo je jaga Bangladesh go ba khinai no wansarong party sai sajina wansarong party national party bo hai borono to ton langno bono ba kun mote Tripura saro kisa misa bin ya ko tong hin ji bodo tabo kai serai saimang ka BJP rok bo je padal gunan thani kono boro kurikha je kono amse habi malia bo hakoina patal guna go bag bo je rang thok samane abori din kimil jago tabo mo kono mote koi boso tongan do abor phulake patal gunene bo mo bui kemai thanai patal kemai thangma hakeno bin bong bo kemai thanai je serai kok bin ko ro no ano ta sung ne jang sana musung ye ji ta sung ya no bin ko ro no ang sana musung ya government India government itu di hapong bai da ni Abu Bakar no wali ya lai to lai ya ni phajin ke boma he reaction ani mon thonai not reaction kubi kok no sana yang jora kaisa time do time no sung rang puisa sung ajimano jaga jomi sung asingmano kintu sin borok ni jora jodi lai thangai o jora no nung rang puisa be kifila timana payoi kun din phanmaya kintu sini ha bubagra o jora no suno rikha sini Tripura saro no rikha sungabo mutuma thangnai bo je jaga nokong khana thamani nokong khaliya Tripura san bagai jora rikha abon sanam sungo sung puito sawai state government nung central government nung sung puito saka sung believe lagya kintu last moment no khaje suno borok bani oi tongo sung tabuk saima ka sung te amsuk bani jagliya serai sung tag bo sai tongko sung tag bo nasing oi tongko sini central government hoite kaisa nobor kaham phainai hinai kintu nukha mo koidini bisingo je amo hai situation kuno ngia awon bagai sung tabuk last ekai thinani ekai thangani abosara te kuno lama krei ang abon sanamu sungo paithak soba mo sobani bisingtui Tripura raja kijeng sa jaga phano kaisa bolong kotor jesu kotor no phana soksarani mes kati kongsa baina soksai mana haisi Tripura sarok kintu amno hai balance khana thanglak noro nugnai mo hangar stek ni bisingo lai buma agi rasmala lai buma sujaga Tripura raja bo mo hangar stek ba mo hage lai buma kaisa sujagnai ang nong ni bisingti sanamu sungaisi tomono Tripura sono ma ka thungin tong rangkai buskang lok soba purbo Tripura ason STC obro gom hai lejar ni mana BJP ba hai nadi buskang ni lok soba ni kok to ang tak saimiya je 28 ni kok khang no sanamu sungo je akha bikha jodi mo hangar stek ni bisingo sini bubagra munsa thaisaban jodi thakai tabuk je bono bengai tongnai bono je muni tongnai abo hai borok bo bisi din ai loglak hine ang sanamu jungo Tripura rajoni Tripura sarok sabo tam khai tong kintu kebno khomari glak haisi kemno khomari glak ar loksomani jeta kok abo sini central committee tongo sini working committee tongo thinango tamungnai brokno decision khainai borok decision khaimon bisingtino norok saimana haisi abono sing bara kok sana thangya Ketika pacar gobernur senang bersumpah, bangma kamu IPF juga. Oba hake hangastak layak kini ini tongman jagulo approvo di pasar untuk menawan jagulo madu baribo desa kuli rokun kake paksa kami am sayot oma hai strike ngakeno lukurok ini jago. Aborong lain tam kok pasar tampati IPF di party to tongku ba IPF di party to tongku no nong nang sunam songo IPF to bemang BJP thamai gable bora IPF tongsiba kri khable IPF di party no IPF di party to IPF di party kri kha IPF di bajun bemang BJP thamai gable je bora borok je hangar strike bora road block haike kintu apro jodi bongni stand jodi thik to hakai Tripura sarok tini hangar strike thang nangla khamo na Tripura motha party hasagla khamo kintu o NC debama songni bole o IPF tin bole tabuk sungmo birmano klai tong haisi borok jodi sit phailakai borok jodi rangni lukni akai Tripura sarok tabuk Tripura leno nijini jaga o nijini joto kisungoi to khamasi bongni darate kintu Tripura motha ma sakya Tripura motha sobama khlai khaisi no IPF ti pathi ta sadi IPF ti kurikha Tripura rajo IPF ti bebang no BJP thamai khaisi 28 तारिख माने तो कैसा Tripura हस्ते लाइफुमा कताल खाई सिजाक सिनाय ओ लाइफुमा नो शुद्ध Tripura छिबि तंगलाक
chini Bharat ha kotor even Bharat ni phataro bo dorong ni bisingtui chini media rong bisingtui nugnai je tamni bagai adino laibuma suijana thangtong karon jotono saimano Tripura hasin borok 2023 ni 8 तारिख मार्च ni sibi tini jora YRY barbar state government to bachiridi central government bising pano যেখানে হোম ডিপার্টমেন্ট হোম মিনিস্টার স্বইচ্ছাই বনিজিন ঘোষণা খালাই ইন্টারলোকেটর গঠন খালাইকা এক মিশ্রণ রিখা ফাইয়া রহয়া মাং ইয়াংনি সাবাই পরবর্তী সময় খাই মার হরকা আপনি পরে এগ্রিমেন্ট নি তারিখ যত ফ্রেম যত নিনি যত তংমানি বরক রেডি খাইকা আর ও কাইসা ড্রাফট kabangma pointry je oro je sugno je drina nai mani tamtamo abono bodrap ekdom poriskar khlaia India government ni high official means home department borok jotono nai no ekdom kok final kok tongmani kintu saimenia hotat khlai nai boni surju dang thaka singkha kamani এবং কক তমনি ন অক্টোবর মাস ন পাইনা কক তমনি ইলেকশনে 3 মাস নিয়ে বা 4 মাস আগে ন যেখানে বুসকাংনি আজরানি লোকসভা অধিবেশন যখন উঠ্রু আবো কয়েকটা যেটা লোকসভা পাস না নাগো আবো পাস খাইনানি কক তমনি কিন্তু আনফরচুনেটলি চিনি কপাল হামিয়া চিনি বিসিঙ্গ ন ত্রিপুরাসানি বিসিঙ্গ ন রাং যারা লবি পত্নী যারা লুবি যারা ত্রিপুরাসানো সিনিয়া যারা ত্রিপুরাসা বা গাদ্দারি খাইনাই বিশ্বাসঘাত খাইনাই তাওকো বিশ্বাসঘাত খাই দङ বরক তাও ফানসে বুবাগ্রানো কিরিমাং স্লাইমাং নংনি মিডিয়াनि বুসखां পয়না সাকা বিনিতাय কোন লাमा রিখাপুং বিনিতাय কোন খাইনে রিখাপুং অমহাইকে শর্ট টেম্পার মান শর্ট গনি পলিটিক্স থংনাই রক আবরকনি বুমুলতো নুকজাंनाय जरा कैसे मन जागा फाइसो पायेन के बनो के दागिना नांगलाक साबना ताम खाया नां नों जे मानसा सा साग्रारि जे मुसुंदो सा साग्रारि निनि बखानि निनि बुखंनि निनि खि खा बुखक तितिखलाय साग्रारि जरा फाइ दङो अमति कक साइनायनि जरा फाइ दङो जों चेलेन्ज खाया जनगण पाब्लिक नों बुसुक जरातै जनगण नों बुसुक जरातै chini borok bai acceptable bo jonogon buya gena semen thaka tok takum riwoi sapta kaise kam body thibai o lun ni bum riwoi asol kai to rinani murot krei khoroksa piona sweeper poino sagrinani buin khomata krei a borok tini kokotor sawi omai ke tung belai keno dukhonango tini chungnuka amti comments খাইনাই নেতারংনি যে কমেন্টস নমানি আবো কোনো বাসা বাইতো সানানি করিয়া আবো जों সামাইয়া আসুককে ছাগা প্রশক জাংনান কবলে রাজনীতিক মুংসাংলিয়া রাজা সাংনাংজাগলিয়া রাজা বাই আলোচনা খাইলিয়া রাজা দিল্লিও থাংমানি কেবাই মালাই মামুয়া হোটেলা মাংসি থুই ফইনি সানাই রক বলনি যে কমেন্টস নুকা তিনি প্লেনারি সেশনে থাঙ্গো তিনি দিল্লি থাঙ্গো অধিবেশনে থাঙ্গো 5 বছর কাবলে একটা কক নীতি প্রশাসন বাগৈ সাওই তাবুক পর্যন্ত অমলে আং তুবুখা অমলে আং 5 বছর চিরখমা বাইনো নরেন্দ্র মোদি রিখা ধরে যাই বিনি কোন তা পর্যন্ত মারি তো তং চিহ্ন তো তং আবর রংনি ক্রিবলে চিহ্ন ক্রিবলে যে বরক সুপ্রিম কোর্টে থাংনাই সেজুং ফুটানি খালাই যে বরক মাংখানি সিরখং নাই আ বরক তাবুক একটা কক সারি গেলে রোমান স্ক্রিপ্ট ককসো যখন স্ক্রিপ্ট তুই যখন ওর নুকলাই তখা 5 তারিখ সাকা আরিস নাই 6 তারিখ করিয়া 11 তারিখ থাউকা চিফ মিনিস্টার নার মালাই উখা আবাং সাইমালি আং সিটি হকা সিবিএসি নো 12 তারিখ সুংটো লামা কাসমা পরে ওংসিনাইঙ্গা আফুকান তাম কক থেসব সালিয়াং biang thanga nina buku nina batima makhang biang thaka nina makhang lasi sidik belai kelaika
लाइखा बेलाय लाइखा नार कासिं बायसि ताव हासेना मथाय मारिसिनाय आसके लाइखा इया सकालपान आसके आकारखै साया सिजाखै थांगौ आसकाल माने बागैनो नों नासिङै दं नै निनि जराका हामफाय दं आसके আচ্ছা তিনি পাতাল কিনা যে খাইত অম বুয়াগ্রা কবর হেরে লগে তা থাকলি চাই নয় পিঠু অনেক সাইতে আমরা তুই নগ নগ থাকাই বসে এ বত কবর বত মেন্টাল থাকাবলে বই সাইকেল বিহার গতানো নাঙ্গো বঙ্গ বিহার কাইসা তুং হাসপাতাল দंगो मेंटल हास्पिटाल त्रिपुरायाव हास्पिटाल बैनिया बैनि आरो थानांगौ लगी मा खाबले ताबो राथि राथि माने राथि न तै थांदोंले मेंटल हॉस्पिटल ताइसो पारियो बन जत कताल कताल रिदि ताइसो पारियो बारि नै नबो बारि दे ए बारि बुरबो बारिका थाउ थाउका आबो वाना जांनाय ग्रै नक जतबार सादि सिक्रुक स्लाइमे बाइले ओ मुसुक थैया मुसुक ताइसे फानगानांगौ नों जत सानाय बुबाग्रानि ताइबो फान राखनाय बिनथानि ईश्वरनि आशीर्वाद जनगणनि आशीर्वाद जतनि मोखांगो जतनि मकलो नों हयतो नोंनि मोखांनि मकलो मुक्ति फैया पानो निनि त्रिपुरा सानि 99% ए 1% से नंनि लगी ब बीजेपी बां खायथों सीपीएम बां खायथों कांग्रेस बां खायथों तब बुबाग्रानि अपक्षेन दङ बुबाग्रानि अपक्षेन दङ 27 तारिख 28 सासायगौ 27 तारिख से मत तुइतर न एकटा किसु गाय सारा त्रिपुरा पैरालाइसिंग थानाय पूरा बन्द थानाय नों बियां खानाय नोंखाय हिम्मत तंखाय फायदि नियांथि लाइदिया दिनो हिम्मत तंखाय नों एकदम मोखां ग्लास ग्लास तातारेदि फायला नियांथि लाइदि हिम्मत तंखाय आंबो तिनिनो पुला मुतेहाय प्रोग्रामो आं तिनि इनभाइट बानायनो बागै तिनिनि जारा ओ पान्दानो संसानाय रुपनि समाजनि तिनि राय तिनि स्टेट फेस्टिवल तिनि ब्रिगुदासो जारा खायनो बरनो बेलाय बेलाय हामबाय पाइपलाय हामबाय रक्तियावो बरनो पाइपलाय हामबाय पुलानो तिनिनि ओ स्टेट लेवल नि राय बागवानी फेस्टिवल 39तम तिनिनि पान्दानि जतनि अकरा पान्दा फां महंगा आनि यं सिख्लाय दंगा आनि बाबुनि बुता आनि बुखानि बुंखा बिक्रम रुपिनि तारपरे आनि यंनि बुंखा बिले रुपिनि मनु गाबायनो प्रथमनो आं खोथानाय যারা শিকলা রূপিনী সমাজে যারা শিকলা শিকলা চেলা শিকলা রক ডেভেলপ হইল মানে নাই কারণ সিনি ডেভেলপ 8 লাখ 10 লাখ রূপিনী সমাজ মাত্র সারা ত্রিপুরা 12,000 সিপো 12,000 চিন কামিও কাইসা কামি সে 12,000 টন সারা ত্রিপুরা সে 12,000 সিপো तो भावना करी नहीं बोले ना शुद्ध रूपिनी रूपिनी सिमिन गई रूपिनी समस्त तरुणा अब ना ताबो में सिमी जरा सीख ला जो तो डबल मामला कहीं जमा वो सब कम से कम आगे नहीं है तब मासा मांग लिया आगे नहीं मत खाली इसने आगे नहीं बड़ा लोग हैं तो रुई लोग रुई कुछ ही दिया दिबा sampai tang masa mang ni betul mai ba semua aja hai kali sini tamu sini belen hambai so tini jara asuksa tini uroni yem formai tongo kasuksa tini komolji tongo sini suhel tongo tei ujani nok phangse sini ani bondhu ব্যক্তি Bawa sini lama tini se 20-30 bosok sini sini jajan. Tidak ani MLA sekuroni. Ani bondu, sopna deporma. Te agini kesamiem sini ani aku ngapra ekdom ani close ani dala kotor. Te joto atuk jak uro
রায় যত হদানিন এই ফাইমানজা ফাইজাগু পারানি এই যত উজাগানি সারা ত্রিপুরানি রূপনি সমাজনি যারা ফাইমানজা ফাইজাগ আনি রাংসাংনি খাজানি তাহতে বুকস আনো খুব বখাও নাংরে রেখা চিনি কমলজি যে রাংকরিনি বাগে মতিকে খাইমেয়া आं नायनाय जोंनि स्टेट केलेन्डाराव हाब्रि जदिन मांखाखाय जत लाइन डिपार्टमेन्ट दंफाङाव जाबाय स्टेट केलेन्डाराव जुदि हाब्रि मांखाखाय जत लाइन डिपार्टमेन्ट मा खाबु खम डीएम बाय मीटिंग खाइगमो डीएम नो सागमो ए जत लाइन डिपार्टमेन्ट मा दंनांगै जत लाइन डिपार्टमेन्ट दंगै खाब्रु मइतिनि नायथदों खम लाइन डिपार्टमेन्ट ओ जागा जों केलेन्डाराव सिमाति साग्रानाय प्रथम ते যারা তাবুক শিখলা जों যারা চিনি বয়স্কর বড় রক চিনি মাইনগণ্য বড় রক বিশেষ খাयै जों बुंनि ककमा खालामो जों ताबुक आगि जों खेराइफोर दंमानि जेकुनु अनुष्ठान हांराय बरिया जेकुनु बसर खताल फायाखाय दुब सात्रायख्लांगै Dear friends of media, electronic medias, all the other news people, those who are collecting news, we are sitting here today consisting of District President Secretary, Block President Secretary, and CWC, Central Advisory Committee, Triple Women Forces, Youth Forces, and from other sources, those who have come from different places. আমাদের এখানে আজকের বৈঠক হইতেছে যে দীর্ঘ প্রায় 1 বছর ধরে ক্ষিপ্র মথার সঙ্গে ভারত সরকারের
রাজ্য সরকারের একটা আলোচনার সুযোগ আছে। এই সুযোগটা আমরা ভাবছিলাম যে এটা ত্রিপুরা জনসাধারণের পক্ষেই যাবে, কিন্তু এখানে রাজনৈতিক টানাটানি করাতে আমাদের যে মহারাজ প্রদীপ কিশোর দেববর্মা, ওনাকে আমরা সমস্ত আমাদের কনফিডেন্স আমরা দেই উনি আলোচনা করুক। সেইভাবে উনি খুব ধৈর্য ধরে আলোচনা করলেন, কিন্তু আজ অব্দি ভারত সরকারের তরফ থেকে সেরকম কোনো পজিটিভ আমরা পাইনি, যার জন্য উনি খুব দুঃখিত হয়েছেন, আমরা খুব দুঃখিত, যার জন্য আর্জেন্টলি 12 ঘন্টার নোটিশে আমাদের সকল এই যে নেতৃত্বরা যারা ডিস্ট্রিক্ট থেকে, ব্লক থেকে, সাব ডিভিশনাল থেকে, লোকাল থেকে, গ্রাসরুট লেভেল থেকে যারা আসছেন, আমাদের এমএলএ যারা আছেন, এমডিসি যারা আছেন এবং ভিলেজ কমিটির বিভিন্ন নেতৃত্বরা এখানে আছেন, তারা আসছেন। আমরা ওনাদের কাছে এটাই আশা রাখি যে ওনাদের পরামর্শ কি হইতে পারে। আমরা একটা লাইন নির্ণয় করছি যে আমরা হাথাই কতরে অনশন যাব শান্তিপূর্ণভাবে, যাতে কোনো বিশৃঙ্খলতা না হয়। যেটুকু আমরা বিশৃঙ্খলতা চাই না, মহারাজ উনিও চান না, আমরা সবাই কেউ চান না, শান্তভাবে আমরা আমাদের ডেমোক্রেটিক রাইট অনশন আমরা করব, মহারাজ করবেন। তারপরে আমরা দেখি কোন রকম ভারত সরকার থেকে কোনো সারা আছে কিনা। ওই তো 28 তারিখ না, 28 তারিখে আরম্ভ হবে। আজকে তো 25 না, 26 মঙ্গলবার বুধবার, 28 বুধবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য। রাস্তা বন্ধ করে না রাস্তার পাশে? ওইটা আমরা আজকে আলোচনা করতেছি। যখন আমরা অনশন করি তখন তো তার সঙ্গে কোনো কিছু তো আন্দোলন তো থাকবেই। এটা এখন আমরা আওয়াজ করি নাই, মানে ঘোষণা করি নাই, কিন্তু আমরা ঠিক সময় এটার সিদ্ধান্ত আমরা লাগু করব। অগ্রিমে আমরা কোনো কিছু বেশি বলবো না, ঠিক সময়ে এটা আমাদের লাগু করা হয়। দিল্লির সাথে কি আর কোনো কথাবার্তা হয়েছে? না, হইলেও আমরা জব দিতেছি না। তারা যদি মনে করে তারা আসুক, হাথায় কথার আসুক, এবং মহারাজা তো অ্যাভেলেবল হবেন। এখন যদি তারা এখানে আসে, এখানেও উনিও অ্যাভেলেবল হবেন। আমরা তো ডেমোক্রেটিকের লোক, যদি দিল্লি মনে করে আলোচনা করবো, নিশ্চয়ই করতেই পারে। এর আগে যে প্রদ্যুৎবাবুর সাথে দিল্লির কথা হয়েছে, কি বলেছে দিল্লির? এরকম কোনো পজিটিভ আমরা পাইনি। তারা তাদের উদ্দেশ্যটা পার্লামেন্ট ইলেকশন হইতে পারে, যেটা আমরা বুঝি, কিন্তু এখানে তো আমরা নাই। কত লোক হতে পারে জমায়েতে 28 তারিখ? এখানে তো এখন আমরা তো বলতে পারবো না, কিন্তু 3 তারিখে মার্চ এখানে আমরা মিনিমাম 50,000 লোক কুম্ভে আসতেছে। কি বলবেন এখানে আমাদের সেন্ট্রালের যে তাদের যে রোল, এই রোলের আলোচনা করা হবে। থ্যাংক ইউ।
जे महाराष्ट्र बुसुकबार माने सेंट्रल दिल्ली रेंगे एग्रीमेंट खेनानि कौ तंमानि जे साल क्लाउ मा चंनाय सिनि दंखा किन्तु बराव जोंनो थङि दंखा पलिटिक्स थै दंखा आबन बये चिनि बुबाग्रा वानसुगनायखा एकमात्र चिनि उपायता मावनाय त्रिपुरासारावनि हामपान्दा ता मावनाय त्रिपुरासारावनि भबिष्यत ता मावनाय एवं त्रिपुरासारावनि चिनि नेक्स्ट जेनेरेशननि भबिष्यत चिंता केनो चिनि बुबाग्रा बो डिसिजन मालाखा बुं थैया साक जरानि माने चाया नुयावैनो थांसिनाय त्रिपुरासाराव बाय बुं फाइट खेनाय जे बिनि साक बिनि रांमा तंसाङा आबहायके बुं जत न साख्लै रिखा आबहाय न तिनियो चौ मा फाइका ओ जागाव हाथाय कतरो र फाइये चिनि स्ट्राइक चिनि अन्नसन खे बर चौ पूरा रोड ब्लॉक खे न बर चौ तंगैने जत त्रिपुरासाराव न गुसुं माने चां तंनाय त्रिपुरासाराव न चौ कोयो चंबाय फाइदि चंबाय सापोर्ट जोंनो सापोर्ट केदि महाराष्ट्रनि वानसुगनो थानसानि माध्यम जत फाइ महाराष्ट्र नांख्रु फाइदि आं आबोनो कोयो जत त्रिपुरासा सं तंनाय न चौ फाइदि चिनि माइथैनो चिनि अधिकारनो चौबो गणतांत्रिक भावे डेमोक्रेसी वे चौ आंदोलन थे चौ चिनि माइथैनो दाबि खेलानाय आबोनो चिनि मूल उद्देश्य आर्मी जत चिनि त्रिपुरासारावनो चौ कोइनाय जे रवत शुधु चौ त्रिपुरा मथा पार्टीया जत जेकुनो पार्टी पक्षेतो निनि भविष्यत ता मावनाय निनि फ्यूचर ता मावनाय निनि जेनेरेशन ता मावनाय आबोनो वानसुगे चौ सामुं मातांलायनाय आंनि चौ केहानि एगेन्स्ट होया चिनि माइथैनो चिनि अधिकारनो चौ साये चौ मालानाय आबसे चिनि वाइचुगो आर्मी महाराज चिनि जतनि बुफा जतनि गार्जेन चिनि महाराज जतनि खासौसा बचिन बये बेलाय कष्ट बुंखा दिनि साग शरीरावनो चौ नाये चौबु बारि के थाव दु फकाव माखौ दामै मले दिनि राजबारियो बुं काहामाखे तंमै जागाव बदिमा लामा राव फायो बुं साया नंया बेलाय के दु फकाव सामाय आं त्रिपुरासारावनो कोयो फाइबायदि महाराज नांग्रुप सुनो हा जों गतनो साइमनो अजरावो बलाय खेतिफ्रावो